bisgrey kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc nursing ni bisiknui ni course MSc nursing bo basic ni course te GNM nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gautami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nasengi tongsinai okaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant Oro mathugo mui borok cha borok te dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rok manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 on number Oi na nong weekend do an para thalai nai nang bo Tripura phaijang ke ba Saturday Okay Hey man Saturday final do Okay Oi ko nanong mo tong nai Tini halong ni bero Karima kajaka Kabai kaoshimino Karima tongruka Why shall we show no ni ni kulutengaro Shai chu Mani yawang bo kapan kishile Ajom ajom kontayo no no karimaro Angkang ka hanayang tongo me tepe No no shau Rikhe ba karima kokno Chini katha halok de bakhri thanu Tabung no no karamani ki shal khatango Chale thangke Karima mukte de chalang no Fano shamni hak chalri na muchungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Shirapsa Fano shamni hak chalri na muchungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Nugay tong na Nungbo mata Anika Rimano
बखारी मा कग्नो चीनी कथा हालो बे बाइखर थानो Tabuk no Kana mani ki shale khak chango Chale thanke Khari ma mukte de chalang no खा बाय खाओ शिमिनो खारी मा तोर खा Oh hai, ang tini kayo story sana na yo. Abong ka, ani ama wai papa ni. Borok salsa walay mani. Mani aşık iman muktango nang bay himnani nukmani aşık iman muktango nang bay himnani ereng shing shiwo Ereng shing shiwo oh hamjang ma lama karai khani ni ani kacharo nang bai halo mufinani lama karai
nade tongkho nini ani kothoma Rijang nade tongkho nini ani mari Sajang nade tongkho nini ani kothoma Rijang nade tongkho nini ani mari Sajangani te halokru Rijangani te kerongru Sajangani te halokru Rijangani te kerongru Teruk mui tu mano bukhawo nono karei tona soya Teruk mui tu mano bukhawo nono karei tona soya Yani khugo mukti kupulo ani mokolo kok thai kar yani khugo mukti kupulo ani mokolo Teruk mui tu mano bukhawo nono karei tona soya Teruk mui tu mano bukhawo nono karei tona soya Tabuksun, we wish a happy family in future. Senserayo, ma bashimi butang maya, papa bashimi butang maya. Hai ni bagay, ang hai serayo ni joto makasang, please tagak lagi. Nung mani asima mukhanggo nung bahimani ereng seung siwo hoima ereng seung siwo Ohani bugrani busa butiro
खाबो खेग्लायाबो जथायनि बागै गोबांलायावो खानि सेलेनो खेबिउ आचु कक्षालायानो रंजा खासनाम लायानो रंजा खासनाम लायानो Haidi buku kau baksa unai Han baksa kemenak no jeng sokomor naina Samai tang di hom chang tui di tan sa em na ni Lam cơ to lượt cứ lang thang này đó qua nô chỉ ni Tùy đồ lưới cứ lang na đó pha có mor na rìa Bo sung no ham giác na Kê bên na ni chân rìa Hát su hoa nang tan này no tan này đô Ô lang khai khung bar này đô Thôi ni tu ya chule no shunai ro Hani bagai kotha ma shuinai ro Oge tham ya chen Nor do mi lang no Buka thai bai khulu mu ya phai ro Oge tham ya chen Nor do mi lang no Buka thai bai khulu mu ya phai ro Haidi taku haidi buku kau baksa unai Han baksa kemenak no jeng sokomor laina Samai tang di hom chang tui di tan sa him na ni Lam cơ ta lo tư lang thang này đó qua nô chỉ ni cho khá Ni ni ani hình la ye Thác bay xa quá rai chạc la ye Sini mung thang re re có chao ye Đó pha ni mực tùy nó hồ xa na Bo phoro ba a chai na Bơ sân bi xia lông bó chộp ra khê Cứ mà chắc đó pha nó so chai mai Đi bơ sân nào chi này cô Hàn cha chân ngừng lại na ni Đi bơ sân nào chi này cô Đâu phá vi ông cha na ni
फायदिता को फायदि बुखु खा बक्सा अंगना फान बाक्सा के मोनाक न जों शको मरलायनाय Sumai tang di hom chang ti di than shahin nani Lam cứ ta lộ tư lang thang ngày đô pha nô chi ni Bước khani mốc tây nó lông nó bước sức cho ta mấy chỉ đi khe chỉ khó đang nó cứ nó bước sức thôi ơi là mi him khe bài thạc ni suy ni mơ mà nơi mà bước sức tươi có lắm tươi cứ lại khe người nó đâu phải nó khi mơ nai chi nai chal cứ ta nó mang khói mi thắp lá người mai chi nai không quay người có thà cha ra na ba người Hai di ta ku hai di bu ku kha baksa na An baksa ke munak no cheng shop ko mor lai na Sumai tang di hom sang ti di than cha him nani Lam cứ ta lộ tư lang thang ngày đó pha nô chi ni
गोदाल जाते माते शाबाय गोदाल जाते माते शाबाय
tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham Siljorde Guwahati o EMI ni bisingtei haike installment ni bisingtei jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhope bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS Borkha Panitema Jangshari 2.6 km from AIMS Hospital main gate te National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takhope bukhukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagai tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagai tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porina muchungui tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma ungkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagui tongo Thinango nurse ungei luko shuaimung rwnani bagai class 2 no o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita muno naisali tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramganj Satio Phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro manthogo mui borok cha borok tei dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda jerai busa abul suma panda asaima shalni jamung tei juda juda panda rogo catering tei mamui nakhe or chef rok manthogri jagai tongo Sipahi Jola Thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel te Restaurant Thani nikuma Bisramganj Sati petrol pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 on number TV kok tumawa ang tongonor di logi kumban kini salni kok tumarok engka
Hakdoroi baksa hasti hobo Mahatma Gandhi lakma chongmani salmari no borom bai palai jakha. Hapangde hapango khopsaya bebak phasing tino Mahatma Gandhi thimani salmari no borom bai palai jakha. Ja salni phungo hastepha Ramesh Boy Circuit House o thangai Mahatma Gandhi ni bangthongo borom yafare khum bogoikha logiwo thangkar social worker ni minister Shantana Chakma. आज गांधी जी का पुण्यतिथि है। आज देश में अगर हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाया है और हमारा देश अहिंसा पर विश्वास करता है। बाबूजी ने जो अपना त्याग, तपस्या और बलिदान देश के लिए समर्पित किया है, आज मैं बाबूजी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। এটাই যে আজকের দিনটা প্রত্যেকেরই আমাদের ভারতবাসী হিসেবে আজকের দিনটি আমাদের শ্রদ্ধা করা, আজকের দিনটি খুবই দরকার। আমি মনে করি যে একজন আমরা ভারতবাসী হিসেবে উনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা করা দরকার। প্রতিটি ব্যক্তি আমরা প্রত্যেকটা আগামী প্রজন্মকেও এই ব্যাপারে জানা দরকার এবং এই দিনটিকে শ্রদ্ধা করা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। Leprosi bemanoti awimung bandar somjaka ANC conference hall nogo. Pandawa thangai manjagi kya DM Shailesh Kumar Jadab no khobai puro nigomni kubuni adong rokbo. Tinini songjak Pandawa DM Koklam Narak Thani Shikango leprosi bemar no. Kotor bemar hene shini jago fiatabo bemar hamna ni bagai shebrok naharjak phano. Gobang awimung guri engmabai lukuro shebrok nahari manya angai tongo. Kendro hapang thanai bisi kisa shikang bemar no te luku awimung khanya ni bagai shaklaimung rimani. O tangbe dekro nahari no hastewa phane 13 February jorate leprosi bemar no te awaimung panda songjak ni hini shaka te dinini songjak pandawo leprosi bemar bai geringjak rokno kombol boya farjaka संपूर्ण विश्व कुष्ठ रोग दिवस અને લેપ્રોસી ડે। લેપ્રોસી એક সময় অনেক ভয়ভীত রোগ ছিল, কিন্তু এখন এটা ইলাজ এখানে আছে, ইজি যেটা সিম্পল ইলাজ আছে। প্রবলেম কি হয় আমাদের রাজ্যে এবং অন্য রাজ্যেও এটা হচ্ছে যে লেপ্রোসি যে ডায়াগনোসিস যেটা হচ্ছে, যেটা পহচান করা হচ্ছে কি এটা লেপ্রোসি, এটা অনেক কম করা হচ্ছে। যে জন্যে লেপ্রোসি কেস যে কুষ্ঠরোগ যে কেস পাওয়া যাচ্ছে ওটা খুব লেট পাওয়া যাচ্ছে আর ও সময় পর্যন্ত ওরা অলরেডি অনেক লোককে ওটা স্প্রেড করে দিয়েছে। অনেকগুলি হিডেন কেস আছে আমাদের হাসপাতালে, বহুত প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক। যখন পেশেন্ট যায় ওরা কেউ সাসপেক্ট করে না কি এখানে লেপ্রোসি হতে পারে, ওই জন্য এটা ধরা যায় না। এবং একটা সোশ্যাল স্টিগমা হচ্ছে, সামাজিকভাবে একটা স্টিগমা হচ্ছে, ওই জন্য একটা ডিসক্রিমিনেশন হয়। তো স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন ভারত সরকার লঞ্চ করেছিল কিছু বছর আগে। এটা 2 সপ্তাহের প্রোগ্রাম, এটা আজ থেকে শুরু করে এবং 2 সপ্তাহ চলবে। অনেকগুলি প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ রাজ্যে ওরা আমাদের জেলাও করা হবে। ওখানে লেপ্রোসি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করা হবে, লেপ্রোসি ডিটেকশন ক্যাম্প করা হবে। যে মোবাইল হেলথ টিমগুলি আছে ওরা যে স্কুলে গিয়ে এবং অন্য জায়গায় গিয়ে যেটা ভিজিট করে ওখানে ওরাও শনাক্ত করবে যে ওখানে সাসপেক্টেড লেপ্রোসি কেস আছে কিনা। এবং যতগুলি হেলথ ওয়ার্কার আছে ওনাদেরকে একটু সেন্সিটাইজ করা হবে কি যে কোনো কেস আসে ওখানে লেপ্রোসি একটু সাসপেক্ট করা উচিত, সো দ্যাট আমরা যে ডায়াগনোসিস হচ্ছে ওরা আগেই করে নিতে পারি, ডিফর্মিটি না হয়ে এটা ট্রিটমেন্ট হয়ে এটা ভালো হয়ে যায়। তো ওই উদ্দেশ্যে আজকে জেলা ভিত্তিক এখানে উদ্বোধন করা হচ্ছে যে স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন যে 2 সপ্তাহ চলবে, ওটা আজকে প্রোগ্রাম ছিল। সব জেলাতে তো হবেই। হ্যাঁ, সব জেলাতে আজকে হচ্ছে এবং আগামী 2 সপ্তাহ এটা এই ক্যাম্পেইন চলবে।
Shalgrum no thakmong kurike koktoma thumnai te ketar kokthumai kurung phane rokni. Thinang no kaham ke shunamoi telangna ni phasing na harino chashalo Tripura Journalist Union ni phasing te press club kok shalai mung panda songche jakha pandawa naroi okra angai manjak phakya press council ni boram gonang adong CK Nayak इंट्रैक्शन हो गए এখন তো ভার্চুয়াল এম্বুশ হয়ে सकता है আর আমি বাঙালিতে বলি কি আমি এখানে 15 বছর ছিল 5 বছর আগরতলা আমার অলমোস্ট বিকাম সেকেন্ড হোম and you are not honored or privileged by having me. I am honored and privileged by coming to this place after 30 years and seeing the press club in such a good condition. যখন আমরা ছিলাম তখন একটা জাস্ট একটা 2-story বিল্ডিং ছিল যার ম্যাক্সিমাম 3-4টা রুম আছে এই বিল্ডিং থাকি আমি ইলেকশন কন্টেস্ট করেছি তখন জয়ন্ত কন্টেস্ট করেছিল সে জিতেছে সেটাও 30 বছর আগে ইলেকশন হয় রেগুলারলি তারপরে খাওয়া দাওয়া হয় আমি তখন রিটার্নিং অফিসার ছিল এখানে এটা আমার একটা মেমোরি আর যখন প্রেস কাউন্সিল বলেছেন প্রেস কাউন্সিলটা অ্যাকচুয়ালি কতটা মিসকনসেপশন আছে এটা আপনার নিজের বডি সবাই ভাবে কি এটা টুথলেস টাইগার এটা গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন এটা সেরকম কিছু না আউট অফ 28 মেম্বার্স 20 are journalists and out of these 20 none of them are appointed by the or nominated by the government. All associations, unions from big newspaper, small newspaper, agencies, medium newspapers, working journalists, other than editors, they come. They contest first, then they are nominated by their respective associations and other things. Council or government has no role in their this thing. To speak briefly, this is basically a quasi-judicial body. It decides cases against the press and for the press. Whatever complaint, if somebody has, you have some complaint against anybody, you can file, and if anybody has a complaint against you, they can file with the press council. The difference between the press council and the court is press council is the easiest and most cheapest and quickest way to settle a complaint. You don't have to go, suppose you want to file a complaint say against the Nisambad or People Observer or whichever paper might be. You just have to file, it is all online. You have to file the online complaint. Then if you can go to Delhi, it is okay. Otherwise you can send written complaint. You can send your counsel also. If nothing, you just send your written reply. Case will be heard based on that written reply. Like other court, if you seek adjournment, you can seek adjournment also. And from my experience, what I have seen, no expenditure involved. And what we have done after this specially new chairman came, the courts are notorious for having lot of pending cases. It goes on and on, this thing. As of today, there is no pending case of 1920. Even this month is January, is the last but one day. There is no case of January 20 which is pending, except the adjourned cases. What we have done, instead of people coming to Delhi, we go to different regions depending on the cases. Suppose we see in eastern region there are 50 cases or 60 cases in a month or two. Then we come to either Calcutta or Patna or even Agartala or any nearest or Bhubaneswar and call so that it becomes easier for people complaining to come. And there is a calendar. Earlier, unlike earlier situation now, every month there is a schedule, 2 bench meet every month and they clear the cases. Gradually, what we have found, the cases against the press is increasing more than the press cases by the press. And earlier, nobody was taking note of the press's judgments. Nowadays, once a paper is censored, its advertisement from DIP will be stopped. So people have started taking it seriously. Many cases we have either ignorance or deliberate. The media scene is totally different now. So many newspapers, but very less accountability. So that is a disturbing fact. And secondly, now the majority of media is now TV, electronics or
digital media. So that is right now strictly not under press council, but still we are taking cases when there is any attack on media. You cannot say that print media were attacked, TV was not attacked, or TV is attacked, or print was not attacked. So we have started taking cases, but government is coming out with a media council, where they will take persons from all sections, media, print, electronic, digital, and it will be a media council. So that will hopefully will give us a larger scope. Now, if you have any any doubt about press council, you can ask me. And about my career, my best of my career was here only. Because by the time I came here, I was having 4 years experience, 5 years experience in Delhi and Odisha, in my home state. So that experience I could use here. And whatever I have done after this Agartala stint, I went to Guwahati, then to Delhi. Till date, I consider my Agartala stint is the best. I could work in the field. So that was the matter. Delhi journalism is virtually glorious stenography. So glorified stenography. He said he added this thing, that thing. Only thing how he quickly write and how best to write. Yeah, for that sake. For that sake. But here in Agartala, Guwahati and Odisha, I got a scope to the field, and I have visited from Jatanabari to Jampoi. On Jampoi Hills, there orange cultivation. I still remember those things. And once Janata was coming in Parliament, and Nagendra Jamaita was that agriculture minister. So it came in that Business and Political Observer, that time came in that pink paper. So he was reading the story. So he told me, Dada, Nagendra Jamaita was reading the story. So that sort of satisfaction we never get. Tinangni langmano jengsawi soisin mano rengnokni classroom ni bisinte amoni bagino haste haba musa kebeng kurike rengnogo phaimana dekhe beba rungsrungnai rokno no bicycle ya formani tangbetek naharka tangbetek ni bukhaktui no jasalo bajalbari kuchuk rengnokni rungsrungnai rokno ba bicycle ya pharjakha tini ni cycle ya forma pandano jengsai rekha MLA Prashanto Deborma te obohai tangbetang naharjakma bai haksalni phaine rungsrungnai rokni wanama helenga ni saka te hapangno bo hamba ya forka rungsrungnai rokno cycle ya forma pandawa bajalbari rengnokni rungfuruknai Bokorok Sanju Deborma Rengnok SMC Committee ni Chairman Binoy Deborma no karibo Rengnok ni kubuni rungfrugnai rokpo tongbaikha hambai tini 30 tarik January 2021 Baijalbari 12 class school education department ni torof theke class 9 ni student rokno tini chung 46 bicycle bagjakha যে চিনি এডুকেশন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরনি তরফ থেকে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়নো প্রত্যেকটি স্কুল রংনগনো যারা ক্লাস 9 নি স্টুডেন্ট গার্লস স্টুডেন্ট রকনো সাইকেল বাগৈ দङ তে হাইকনে তিনি जों বাইজালবাড়ি 12 স্কুল जों 46টা বাইসাইকেল বাগखा অবংখা লাই थांनाय 2018-19 তে 19-20 नि 18-19 नि যে চিনি সাইকেল ফাইমানি স্কুল বিশেষকৈ যে Novel Corona Virus ni purpose Novel Corona Virus amani bagai chung time to time distribute klaimanlia amani bagai chung 2018-19 plus 19-20 duita ekloge mili huia koi sekango 18-19 ni je 33 news ebong 2019-20 ni 13 news mili hui 46 news chung tini distribute klaika te oro manja kha tini chini school ni মাননীয় হেডমাস্টার চিনি SMC কমিটিনি আদংরক চিনি দক্ষিণ পদ্মবিল এডিসি ব্লিজ কমিটিনি মানগোনাং চেয়ারম্যান চিনি স্কুলনি মানগোনাং টিচার্স রক দंबायो চিনি যত স্টুডেন্টস রক दंबायो जों आसा खालायो जे দীর্ঘদিন गोबांमा ছাত্র ছাত্রী স্কুল ফাইনানি बागै যে অসুবিধা दं माने হয়তো বাইসাইকেল মান খাঙ্গাखाय বরক স্কুল ফাইনানি একটা সেফটি উংনাय प्राइवेट टिउसन थांनानै बरकनि सेफ बुंनाय ओंखाय आसा खालायो टाइम टिक्सा बरक मेंटेनेंस खालामनानै बाइसाइकेल हिमै फायनानै जे टाइम नांमानि हलाय बाइसाइकेल बाय खायखांगाय टिक्सा शॉर्ट टाइम बरक फायमाननाय ओ आसा रखनो हारिनो
जेन बरकनि कन्टिनिउ स्कुल फाइमानि रेगुलार स्कुल फाइमानि आबो गेप ता थांथन तारपरे बरकनि टिउसन तारपरे बरकनि स्कुलनि प्रेजेन्ट नि पार्सेन्टेज गाहाम तन्नानि बागैनो गाहाम एडुकेसन स्नामनानि बागैनो गभर्नमेन्टनि नाहारमं ओ नाहारमं नाहारैनो दिनै जों अरबो साइकेल बागजागोन हामबाय Kakahon Bodol Multi-Purpose Society Limited ni Phasingte Roshai Bari Town Hall Nogo Shokta Pandani Bisingte Khungnuira nu khungno ri kutung ya farja khacha shala Pandawa naroi okara angai manjage kya Purbo Tripurani MP Reputy Tripurani Logishong Bobita Tripura de Kakaham Bodol Multi-Purpose Cooperative Society ni President Cynthia Tripura Social Worker Shojirani Tripura Kazam MDC Birendra Tripura no Khoboi Koboni Rob Pandawa MP Reputy Tripurani Logishong Bobita Tripura Koklam Narakthani Obahai Luku Hamgrani Bagai Shamung Botang Rok na Harjakmani Buskangni Shal Rogobo Mothani Phasingte Songjajaknai hini Shaka Mukti mana bisa anggur makan pula anggur kau bisa santi mana awak ini anggur goi anggur kerja dan kalau program no sama ang di kerja tombol hingga mula ane kau pula ane multi-purpose ane engineering semua pula ang nayo sini beri roh bersih baslar je super jara sakri khina to sakri theka jara pharine ro bastapori ka sakri theka বোমা মানে বহুত চাকরি খানার পর বোমা ফোনে কি সামিছা নাই যারা চাকরি করে যারা খাই সামায়া মানে কোনো করে বনি গলে বরিরক যেমন বরিরক বসি বরিরকা ওখা কাইজা পাইমানি পরে বা কাইজিয়ানি পরে অনেক মানে তামনানি লুনানি যত রঙ স্লা Tabuk Jora Kisah Lelanai Hambai Hardware and Handicraft Khumulungni dugmani hatiwo norno nasini tongo hukumu mukumuni maniti Manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdula bailing tei riwasaro Hatang sukano no yawi Normi kayai panda borom lima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi Hatang sukano no yawi Rutu pangoni kumas o manirokni bagai tabung no phadi Khumulung Dugmali Hati Block number 2 115 number stall Boro jadun boro Hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhli ung phaji Tongo haganangke ranggana jaga bani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahatiwa EMI ni bisingte hayake installment ni bisingte jaga banya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksok kedal jaga banya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabuk no gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from EMS Hospital Main Gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukuksok jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khanyani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdokbai manjudi 9862280054 eba 9366710185 Hambai
नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi. BSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike tai tamuno nasingi tongsinai okaham college admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramgons hatio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma lenglama hotel and restaurant Oro manthogo mui borok cha borok te dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rok manthogri jagai tongo Sipahi jola thaini jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel T Restaurant Thani Nikuma Bisramgons Hati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbadi phone number 8974305607 on number Lenglama ni yagolo han haiki pilpi takubuni koktumawa Thangnai phashali hora Agartala Birkhung kholawa manjaka Bangladesh ni khorapurei Batimungni ulos haimanka Bangladesh haktorni khorokburei rajya sayake hasteo hapai rajakhor aguluni birkhung kawoi Mumbai thana naimani borokni yago soisini mungni kagos potrobo guri hini shaka sub divisional police inspector Priya Maduri Mojumdar কাল 29 জানুয়ারি আমাদের সন্দেহের ভিত্তিতে আমরা বেলা আনুমানিক 3টা নাগাদ আমরা এয়ারপোর্ট বিমানবন্দরে 4 জন ব্যক্তিকে আমরা সন্দেহের জেরে আমরা আটক করি এবং আটক করে তাদের যে কাগজপত্রগুলি তারা এয়ারপোর্টে দেখিয়েছে সেগুলিকে আমরা আমাদেরকে ফেক মনে হয় আমরা তাদেরকে আটক করে আমরা এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে আসি তো প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনের পরে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি যে তারা চারজনই বাংলাদেশের ন্যাশনাল এবং তারা অবৈধভাবে ভারতবর্ষে সোনামুড়া বর্ডারের থ্রুতে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং গতকাল ওনারা মুম্বাই যাবার জন্য রওনা হচ্ছিলেন তো আমরা এয়ারপোর্টে ডিটেন করে এরপরে এয়ারপোর্ট থানায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা দাখিল করি ফরেনার্স অ্যাক্টে এবং আজকে তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রডিউস করব ফার্দার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে কীভাবে বাকি সমস্ত প্রক্রিয়া জানার জন্য চেষ্টা করব Jashala Joint Movement Committee 10,300 नेतारा West BS थांलायगा PS ni ongkhormani ulo Joint Movement Committee 10,300 ni phasingti khorang tisanai kerong kurung baskot de Burma koklam naruk thani thangnai salni patimungo 10,300 sebok thangjai rungphrugnei rokni mungsa masra kurei borokni kesang jobano derarana baguse borokno ereng no masra beru hni koksilje koklam narukha hapangni phasing 20 জানুয়ারি স্বৈরাচারী সরকার যেভাবে শান্তিপ্রিয় আন্দোলনকে অশান্তি তৈরি করে দিয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে ওদের গা ঢাকা দেওয়ার জন্য গা বাঁচানোর জন্য পশ্চিম থানা পুলিশ একটা মিথ্যা মামলা দুটো মিথ্যা মামলা ওদের বিরুদ্ধে রিজু করেছে কিন্তু এই একটা মামলা ওদেরকে নোটিশ জারি করার পরে আমরা ওই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগতভাবে ওদের কাছে এসে আমরা নোটিশগুলি সার্ভ করে মানে নোটিশ অনুযায়ী এসে আমরা এফআইআর করেছি আমাদের আইনগত পদ্ধতিতে আমাদের কোনো ভুলভ্রান্তি নেই কিন্তু এখন স্বৈরাচারী পুলিশ যেদিন ওই দিন 27 তারিখে যেভাবে শান্তিপ্রিয় টিচারদের যেভাবে মেরেছে
অমায়িকভাবে মেরেছে, ওদের বিচার হওয়া দরকার। যে পুলিশ অফিসারগুলি মেরেছে তাদের বুক করা দরকার, তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার। এখন 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 আমাদের এই স্বৈরাচারী সরকার কতটুকু করবে তাদের জন্য, এটা আমাদের দেখার বিষয়। আমরা সেইভাবে ওরা সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নেব এবং সবাই মিলে সেই আন্দোলন রাখব। এবং ওদের যে আন্দোলন, যে চাকরির দাবি, এর দাবি বজায় থাকবে এবং ভবিষ্যতে আন্দোলন চলবে। কতজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে? ওদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 12 জন শিক্ষকদের নেতৃত্ব, তো তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। আজকে কেন এখানে আসা? আজকে ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে 41-এ নোটিশ জারি করেছে, সেই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এসে থানাতে আমরা জানান দিলাম যে উই আর অ্যাভয়েডিং বাই দ্য ল, উই আর অ্যাভয়েডিং পার্সন, ল অ্যাভয়েডিং পার্সন, তার জন্য আমরা আসা। CPIM বদলবে সংজাজাক जुदा जुदा ইউনিয়ন থাংজাকে জাসালো রাজাখর আগুলিনি লাহারো অংখরে কতর হিমবতক সংসার লাখিয়া হাবংনকক শিলচাই থাংনাই সালো 10,300 সেবক থাংজাক রং ফোরংनै রকন চপ্রপানি পাতিमुंना सेलामुं फुनुगै हिमबतकनि उल CPIM नि आदं मानिक दे गगलाम नारकथानि गोदाल हाबां खाजाकमानि उल 10,300 रं फुरगनै रकनि सेबकनि जोंजाल सुपुंना नै सावैब बरकनि सेबक गिफिलिरना बागै मुंसा खुबे पलायावै गोदाल सेबकनि बागै दियार ओंनानि गक साजाकमा बाय पाइथग मुंसा लामा नुहुरिया ओंगै 10,300 रं फुरगनै रक बरकनि सेबकनो सानै जबावा आचुंना नागाहनि साका একটা কিছু করবে সরকার আসো বিজেপি তারা গত 2.5 বছর ধরে দিচ্ছি দেব প্রসেস চলছে, প্রক্রিয়া জারি আছে, হেন তেন বলে তাদেরকে ঘুরাবে। বাধ্য হয়ে তখন তারা একদিন মহাকরণ অভিযানে গেলেন, সেটা সম্ভবত অক্টোবর মাস। মহাকরণ অভিযানে যাওয়ার পর সেদিনও তাদের উপরে জল কামান ব্যবহার করা হলো, লাঠি ব্যবহার করা। তারপরে মহাকরণের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদেরকে শিক্ষামন্ত্রী বললেন মুখ্যমন্ত্রী স্টেশনে নেই, আমি আপনাদের বক্তব্য শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী ফিরে আসলে আপনাদের সঙ্গে বসবেন, কথা বলবেন 7 দিনের মধ্যে। 7 দিন পরে ডাকলেন, 3টা সংগঠনে 6 জন প্রতিনিধি গেলেন, আরেকটা সংগঠনেও 2 জন প্রতিনিধি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বসলেন, আলোচনা হলো। তিনি বললেন আমি 1-2 মাসের মধ্যে, যেটা সাংবাদিকদের সামনে এসে বলেছেন, আলোচনা যারা অংশ নিয়েছিলেন, যে 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে এটা সমাধান আমি করে দেব। Laha deramani patimuka lembusora domdomia amsayo sasalni fungo TR01A and 7212 bike by TR03S0207 Maruti Ben Malkung dadak sitak thutaye lahar patimani patimung patiuka Bike motornani mung Subroto Deborma Okulogo Kazak Buma Komla Deborma Kami Hemonto Khampar Para Lepunga PS ni Malkung Shonani mung Proshonjit Roy Komol Royni Sajala Kami Kamalgat Lepunga PS Patimungo Market Shak Derama by Borono GB Shak Nai Nogo Refer Klein Horjaka তো কিছু দেখলাম না, তো দোষ তো দেখা যায় বাইকটারে বেশি। আমি দুনিয়ার মানুষজন মেরে থাকে, মানে কি মুখোমুখি হয়েছে তো বাইকে আর ওই মারুতি না। বাইকটা কোন দিকে যাইতেছে? বাইকটা যেতেছে আগরতলা, আর গাড়িটা যেতেছে মোহনপুর না। কে বেশি আহত হয়েছে মনে করেন? আহত তো মারুতির মানুষই বেশি। আর বাইকে যে আসলো? বাইকও তো হইব, হয়েছে তো দুজনে এক, হইব তো সবাই এক। এখন তারা কি হাসপাতালে? হ্যাঁ, তো হাসপাতালে হয়েছে ফায়ার ব্রিগেড। এই জায়গাটার নাম দমদমিয়া। কখন হয়েছে ধরেন আনুমানিক কখন আগে হয়েছে? ওই তো আধা ঘন্টা আগে। আধা ঘন্টা আগে কারেক্ট অফিস স্ট্যান্ডে Tinin koktuma asu zorano shalbru ni koktumani update mana bagai Khumpuy TV YouTube channel bai bok kereni mano hambai Tripura
गोदाल जाते माते शाबाय गोदाल जाते माते शाबाय Hambai Hardware and Handicraft.
Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni maniti manthugi tongo oro langa khuturuk chempai kaseleng khumdola baili te riwasaro hatang shukhano no no yawi norni kayai panda borom bima panda birthday te mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi hatang shukhano no no yawi rutu pangoni ko o manirokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall boro jadun boro hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhli ung phaji tongo haganangke ranggana jaga bani rokni bagai kothoma kaham silchote guhatiwa EMI ni bisingte hayake installment ni bisingte jaga bani ni sep kaham rijagi tongo hage khapangni takhupe bukuksong kodal jaga bani ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha panitema changshari 2.6 km from AIMS hospital main gate te national highway 3 km Changshari railway station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati airport by hage khapangni takopte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khanyani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porina muchungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage taita mono nasingi tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma lenglama hotel and restaurant Oro mathugo mui borok cha borok te dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul suma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe o chef rok manthogri jagai tongo Sipahi jola thaini jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel T Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 on number
ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা। এ রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাতীয় দৃশ্যকল্পে বয়ে নিয়ে চলেছে এক নিজস্ব পরিচিতি। রাজন্য শাসনকালে এ রাজ্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য গৌরবময়। রাজামলে এ রাজ্যের আধুনিকীকরণের বলিষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য আজও আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে সমাদৃত। ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। 1947 সালের 17 মে তার প্রয়াণের পর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় কাউন্সিল অফ রিজেন্সি এবং 1947 সালের 13 আগস্ট ভারতীয় ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদানের সম্মতিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন। 1947 সালের 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। 1949 সালের 9 সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষর করেন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী। 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। শুরু হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। 1950 সালের 26 জানুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভাহীন চিফ কমিশনার শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। 1952 সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও গঠন করা হয় 30 সদস্য বিশিষ্ট ইলেকটোরাল কলেজ। 1956 সালের 1 নভেম্বর ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি অর্জন করে। 30 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1957 সালের মার্চ মাসে। 1963 সালের 1 জুলাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন অনুসারে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ প্রথম বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়। গঠিত হয় 5 সদস্য বিশিষ্ট প্রথম মন্ত্রিসভা। 1970 সালের ফেব্রুয়ারিতে চিফ কমিশনারের পদটি উন্নীত হয় উপরাজ্যপাল পদে। এরপর উত্তর পূর্ব এলাকাসমূহ পুনর্গঠন আইন 1971 অনুসারে 1972 সালের 21 জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক পাহাড়ি এই রাজ্য দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত উন্নয়নের প্রশ্নে ছিল অনেকটাই পিছিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ত্রিপুরাকে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার যে স্বপ্ন একসময় দেখেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এর রাজ্যের নতুন সরকার গঠনের পর জনকল্যাণে বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মহারাজার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলার পথচলা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস দিশাকে পাথেয় করে রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার। জনস্বার্থে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণের ফলে জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে স্বনির্ভর মানসিকতা। জনজাতি অংশের মানুষের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক বিকাশের জন্য আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। 59টি প্রকল্পের জন্য 8,802.74 কোটি টাকার প্রস্তাব স্বশাসিত জেলা পরিষদের নামকরণ দ্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ 23 বছরের প্রতীক্ষিত ব্রু সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে ত্রিপুরাতেই তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে 12টি ব্লক এসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি এলাকার শিক্ষা মান উন্নয়নের 18টি নতুন একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ত্রিপুরার বড় প্রাপ্তি থাঙ্গা ডালং ও বেনিচন্দ্র জমাতিয়ার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়া। রাজ্যবাসীর দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা ও মহারাজার জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনজাতিদের বয়নশিল্পে তৈরি রিসা পাছরা আজ বিশ্ববাজারে সমাদৃত। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের অঙ্গ হিসেবে বরমুরা পাহাড়ের নাম হাতাই কতর করা হয়েছে। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা প্রদানের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে রাজ্য সরকার। ফলে রাজ্যের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 3য় থেকে 8ম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন দিশা মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান 30 জন
ছাত্রছাত্রীকে সুপার 30 নামক বিশেষ কোচিং প্রকল্প, সরকারি বিদ্যালয় সিবিএসইর অন্তর্ভুক্তিকরণ, এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা, চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সেলেন্স, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস গিফট কার্ড প্রক্রিয়া চালু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ঘরে ঘরে রোজগারের দিশায় কাজ করছে বর্তমান সরকার। গত 2.5 বছরে 5,039টি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে 644 কোটি টাকা। এছাড়াও সরকারি সহায়তায় প্রায় 73,000-এর বেশি যুবক যুবতী স্বরোজগারী হয়েছে। রাজ্যে এখন এমন যুবকরা আছেন যারা স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। গত 2.5 বছরে স্বাবলম্বন প্রকল্পে 4,956 জনকে 113 কোটি 76 লক্ষ টাকার ঋণ এবং পিএমইজিপি প্রকল্পে 2,466 জনকে সর্বমোট 141 কোটি 96 লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সিডি রেশিও আগে যেখানে ছিল 48%, তা বর্তমান সরকারের সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 57%। স্বরোজগারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পক্ষে দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ সহ নানাভাবে সরকারি সহায়তা লাভ করে স্ব-উদ্যোগী যুবারাই দেখাচ্ছে রোজগারের নয়া দিশা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদ্ভাবনী পন্থায় আগর, ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন ফল চাষ করে যুব সম্প্রদায় দেখাচ্ছে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ। বাঁশকরল থেকে তৈরি বিস্কিট, পরিবেশ বান্ধব বোতল কিংবা বাঁশের তৈরি প্রদীপ, গৃহসজ্জার সামগ্রী আজ এই রাজ্যকে দিয়েছে বিশ্ব পরিচিতি। দেশ বিদেশে সমস্ত শিল্প সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যে ধূপকাঠি তৈরির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঐকান্তিক প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমান সরকারের সময়কালে রেগুলার, আউটসোর্সিং, ডাইন হার্নেস, কন্ট্রাকচুয়াল বিভিন্ন পদে 23,000 জনকে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ সম্পন্ন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। 2022-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে হাসি ফুটেছে অন্নদাতাদের মুখে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ও ফসল বীমা যোজনার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকরা। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় সারা দেশে প্রথম স্থানে ত্রিপুরা। কৃষক কল্যাণে 50,000 বর্গা চাষীদের নাবার্ডের মাধ্যমে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া চলছে। নানাভাবে কৃষি ও উদ্যান চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন চাষিরা। আনারস চাষকে কেন্দ্র করে বেড়েছে স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা। বিশ্বের বাজারে বেড়েছে এর চাহিদা। গত 2.5 বছরে 5,200 কোটি টাকার কৃষি ঋণ পেয়েছে রাজ্যের কৃষকরা। আগে যেখানে কৃষি বৃদ্ধির হার ছিল 6.4%, বর্তমান সরকারের সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13.5%। ডম্বুর জলাশয়ে খাঁচার মাধ্যমে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত বায়োফ্লক সহ অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমেও স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছেন রাজ্যের যুবকরা। কম খরচে অধিক মুনাফার মুখ দেখেছেন তারা। উচ্চশিক্ষিত যুব উদ্যোগীরাও এই ধরনের মৎস্য চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। হাঁস মুরগি পালন রোজগারের দিশা দেখাচ্ছে। বেড়েছে মাথাপিছু দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে সেক্স সর্টেড সিমেন্সের মাধ্যমে গাভী প্রজননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জন্ম নেওয়া 96% বাছুরই হবে স্ত্রী বাছুর। কামধেনু প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় প্রতিটি পরিবারকে উদ্যান চাষ, ডায়েরি, শূকর পালন, মৎস্য চাষে সহায়তা ও উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে হাঁস, মুরগি, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী সহ অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী। পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও এর মাধ্যমে স্বনির্ভর পরিবার গড়ার কাজে অংশীদার। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই সমান্তরালভাবে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। 2021 নতুন বছরের প্রথম দিনেই উপহার স্বরূপ রাজ্যের মধ্যবিত্ত, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আগরতলা লাইট হাউস প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের নিগম সংস্থার সাথে আগরতলা পৌর নিগম এলাকাকেও স্মার্ট সিটি তৈরির তালিকায় নির্বাচন করে। উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়ন ও নগর পরিষেবায় টেক্কা দিতে চলেছে দেশের বিভিন্ন উন্নতশীল শহরকে। উন্নয়নের চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে নগর এলাকা থেকে প্রত্যন্ত জনপদ। গ্রামীণ অর্থনীতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 2017-2018 তুলনায় 2019-2020 সালে রেগার শ্রম দিবস বৃদ্ধির হার 95%। 15 আগস্ট 2022-এর
মধ্যে প্রতি ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 2রা মার্চ 2019 উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা। বর্তমানে রাজ্যে 2টি মেডিকেল কলেজ সহ আমবাসায় আরও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি রাজ্যেই হচ্ছে জটিল অস্ত্রোপচার। কমেছে বহিরাজ্য রেফারের সংখ্যা। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত বা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশে নজির তৈরি করে সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তকরণে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গোটা রাজ্যে 9,56,000 পরিবারের সমীক্ষা চালানো হয়। করোনাজনিত পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ সহ বিশেষ প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা ও মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাড়ানো হয়েছে সামাজিক ভাতার অর্থরাশি। আরও 30,000 যোগ্য ভাতা প্রাপককে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন ও স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সুপারভাইজারদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। কমেছে গর্ভকালীন মা ও শিশুর মৃত্যুর হার। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর লুক ইস্টের বদলে অ্যাক্ট ইস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাজ্যে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে 6টি এক্সপ্রেস ও অন্যান্য ট্রেন সহ আগরতলা সরাসরি যুক্ত হয়েছে দেশের রাজধানীর সাথে। প্রধানমন্ত্রী হীরা মডেলের ফলশ্রুতিতে হাইওয়ে, আইওয়ে, রেলওয়ে, এয়ারওয়ে সহ উন্নতের সড়কের জাল ছড়িয়ে পড়ছে গোটা রাজ্যে। জাতীয় সড়কের উন্নয়নে 3,193 কোটি টাকা ব্যয়ে 262 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় সড়ক উন্নয়নে 7,580 কোটি অর্থরাশির আরও 4টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য এখন হীরা প্লাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথকে সুগম করতে বাংলাদেশের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে 2021-এর মধ্যেই খুলে যেতে চলেছে আগরতলা নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলপথ। বিলুনিয়া ফেনী রেললাইনের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় রয়েছে প্যাচারথল থেকে কৈলাসহর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রসার উন্নয়নের ফলে বেড়েছে পর্যটকের সংখ্যা। পর্যটন কেন্দ্রগুলির মান উন্নয়ন, অ্যাডভেঞ্চার ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নবসংযোজনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নতুন কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ট্রাস্টের অনলাইন পোর্টাল চালু করার সুবাদে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে সরাসরি দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আরাধনা। বনসৃজন ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি স্মৃতি নিবেদন স্বরূপ স্মৃতি বন কর্মসূচি রাজ্য সরকারের এক অভিনব উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সাহায্য লাভ করছেন। তাছাড়া স্বাবলম্বন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফেনী নদীর ওপরে নির্মিত মৈত্রী পাকা সেতু ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাবে। সাবরুমের পশ্চিম জলাশয়ে গড়ে উঠছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা শেস। সাবরুম উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বাণিজ্যিক রাজধানী হয়ে উঠবে। সেই সাথে গড়ে উঠবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সৃষ্টি হবে প্রচুর কর্মসংস্থান। এছাড়াও ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব গড়ে ওঠার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যের মানুষকে পরিষেবা দিতে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও স্বচ্ছতা আনতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই পরিষেবা, যেমন ই স্ট্যাম্পিং, ই চালান, ই অফিস, ই ডিস্ট্রিক্ট, ই টেন্ডার, ই গ্যাজেট, ই পিডিএস প্রভৃতি। উজালা যোজনায় একদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় যেমন করা হচ্ছে, তেমনি সৌভাগ্য যোজনায় প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবায় আধুনিকীকরণ। তাছাড়া জল জীবন মিশন, জল বোর্ড, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে সর্বত্র স্বচ্ছ পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। করোনা পরিস্থিতিতে 2020 মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 9 মাসে 5,89,000 পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এপিএল তালিকাভুক্ত আরও 50,000 পরিবারকেও বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুশাসন। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার শপথ নিয়েছে রাজ্য। সুস্থ দেহ গড়তে আবশ্যিক শরীর চর্চা। তাই রাজ্যে চালু করা হয়েছে 4টি ওপেন সুইম, 106টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টার,
অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন 1,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10,000 টাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেড়েছে বিজ্ঞাপনের হার, সাংবাদিকদের প্রেস জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যের শিল্পীদের সরকারি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবসে প্রথমবারের মতো নাগরিক সম্মান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচির ফলস্বরূপ বেড়েছে রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু গড় আয়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন দিশায়, নতুন উদ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। Lamsugo kumpai TV kok tumawa ang tongonor nilogi kumban kini salni kok tumarok angka haktor bai baksa hasti kobo Mahatma Gandhi lakman chongmani salmarino borom bai pale jakha Hapangde hapango khopjaya bebak phasing tino Mahatma Gandhi thimani salmarino borom bai pale jakha Ja salni phungo hasti pha Ramesh Boy Circuit House thangai Mahatma Gandhi ni bangthongo borom yafare khum bogikha logiwo thangkar Social Worker ni Minister शांतना चकमा आज गांधी जी का पुण्यतिथि है। आज देश में अगर हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाया है और हमारा देश अहिंसा पर विश्वास करता है। बाबूजी ने जो अपना त्याग, तपस्या और बलिदान देश के लिए समर्पित किया है, आज मैं बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। এটাই যে আজকের দিনটা প্রত্যেকেরই আমাদের ভারতবাসী হিসেবে আজকের দিনটি আমাদের শ্রদ্ধা করা, আজকের দিনটি খুবই দরকার। আমি মনে করি যে একজন আমরা ভারতবাসী হিসেবে উনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা করা দরকার। প্রতিটি ব্যক্তি আমরা প্রত্যেকটা আগামী প্রজন্মকেও এই ব্যাপারে জানা দরকার এবং এই দিনটিকে শ্রদ্ধা করা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। लेब्रोसिन बेमारनति आवाइमुं बान्दार संजाजाखा AMC कन्फारेन्स हल नगर बान्दाव थाङै मानजागैखा DM शैलेश कुमार जादवनो खबै पौर निगमनि गुबुननि आदं रगब दिनैनि संजाजाक बान्दाव DM कक्लाम नारकथानि सिगांग लेब्रोसि बेमारनो कदर बेमार होनै सिनि जागो फियाताबो बेमार हामनानि बागै सेब्रक नाहारजाक फानो गोबां आवाइमुं गरै ओंमाबाय लुकुर सेब्रक नाहारि मान्या ओङै दङो केन्द्र हाबां थानाय बिसिकिसा सिगां बेमारनो दै लुगु आवाइमुं खान्यानि बागै साख्लायमुं रिमानि अ तां बेदेक्नो नाहारिनो हास्तेव फाइने 13 फेब्रुवारी जराते लेब्रोसि बेमारनो ते आवाइमुं पान्डा संजाजाकनि हिनि साका ते दिनैनि संजाजाक पान्दाव लेब्रोसि बेमार बै गोरोंजाक रकनो कम्बल बया फरजाखा संपूर्ण विश्व कुष्ठ रोग दिवस અને લેપ્રોસી ડે લેપ્રોસી એક সময় অনেক ভয়ভীত রোগ ছিল কিন্তু এখন এটা ইলাজ এখানে আছে ইজি যেটা সিম্পল ইলাজ আছে
প্রবলেম কি হয় আমাদের রাজ্যে এবং অন্য রাজ্যেও এটা হচ্ছে যে লেপ্রোসি যে ডায়াগনোসিস যেটা হচ্ছে, যেটা পহচান করা হচ্ছে কি এটা লেপ্রোসি, এটা অনেক কম করা হচ্ছে। যেই জন্যে লেপ্রোসি কেস যে কুষ্ঠরোগ যে কেস পাওয়া যাচ্ছে ওটা খুব লেট পাওয়া যাচ্ছে, আর ও সময় পর্যন্ত ওরা অলরেডি অনেক লোককে ওটা স্প্রেড করে দিয়েছে। অনেকগুলি হিডেন কেস আছে আমাদের হাসপাতালে, বহুত প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক। যখন পেশেন্ট যায় ওরা কেউ সাসপেক্ট করে না কি এখানে লেপ্রোসি হতে পারে, ওই জন্য এটা ধরা যায় না। এবং একটা সোশ্যাল স্টিগমা হচ্ছে, সামাজিকভাবে একটা স্টিগমা হচ্ছে, ওই জন্য একটা ডিসক্রিমিনেশন হয়। তো স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন ভারত সরকার লঞ্চ করেছিল কিছু বছর আগে। এটা 2 সপ্তাহের প্রোগ্রাম, এটা আজ থেকে শুরু করে এবং 2 সপ্তাহ চলবে। অনেকগুলি প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ রাজ্যে ওর আমাদের জেলাও করা হবে। এখানে লেপ্রোসি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করা হবে, লেপ্রোসি ডিটেকশন ক্যাম্প করা হবে। যে মোবাইল হেলথ টিমগুলি আছে ওরা যে স্কুলে গিয়ে এবং অন্য জায়গায় গিয়ে যেটা ভিজিট করে ওখানে ওরাও শনাক্ত করবে যে ওখানে সাসপেক্টেড লেপ্রোসি কেস আছে কি না। এবং যতগুলি হেলথ ওয়ার্কার আছে ওনাদেরকে একটু সেন্সিটাইজ করা হবে কি যে কোনো কেস আসে ওখানে লেপ্রোসি একটু সাসপেক্ট করা উচিত, সো দ্যাট আমরা যে ডায়াগনোসিস হচ্ছে ওরা আগেই করে নিতে পারি, ডিফর্মিটি না হয়ে এটা ট্রিটমেন্ট হয়ে এটা ভালো হয়ে যায়। তো ওই উদ্দেশ্যে আজকে জেলাভিত্তিক এখানে উদ্বোধন করা হচ্ছে যে স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন, যে 2 সপ্তাহ চলবে, ওটা আজকে প্রোগ্রাম ছিল। সব জেলাতে তো হবেই? হ্যাঁ, সব জেলাতে আজকে হচ্ছে এবং আগামী 2 সপ্তাহ এটা এই ক্যাম্পেইন চলবে। সানগ্রুম ন থাকমং করিকে কক্টমা থুনাইতে গতার কক্টুমাই করং ভানি রকনি थिनांनो गाहामके सोनामै तलांनानि फासिंना हरिनो चारसालो त्रिपुरा जर्नालिस्ट इउनियननि फासिंति प्रेस क्लब कक सालायमुं पान्डा संसे जाखा पान्डवा नारय अकरा अंगै मानजक फाइका प्रेस काउन्सिलनि बरम गोनां आदं सीके नायक इंटरेक्शन হবে এখন তো ভার্চুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে सकता है আর আমি বাংলাতে বলি কি আমি এখানে 15 বছর ছিল 5 বছর আগরতলা আমার অলমোস্ট বিকাম সেকেন্ড হোম। And you are not honored or privileged by having me. I am honored and privileged by coming to this place after 30 years and seeing the press club in such a good condition. যখন আমরা ছিলাম তখন একটা জাস্ট একটা 2-story বিল্ডিং ছিল, যার ম্যাক্সিমাম 3-4টা রুম আছে। এই বিল্ডিং থাকি আমি ইলেকশন কন্টেস্ট করেছি, তখন জয়ন্ত কন্টেস্ট করেছিল, সে জিতেছে, সেটাও 30 বছর আগে। ইলেকশন হয় রেগুলারলি, তারপরে খাওয়া দাওয়া হয়, আমি তখন রিটার্নিং অফিসার ছিল এখানে। এটা আমার একটা মেমোরি। আর যখন প্রেস কাউন্সিল বলেছেন, প্রেস কাউন্সিলটা অ্যাকচুয়ালি কতটা মিসকনসেপশন আছে, এটা আপনার নিজের বডি। সবাই ভাবে কি এটা টুথলেস টাইগার, এটা গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন, এটা সেরকম কিছু না। আউট অফ 28 members, 20 are journalists. And out of these 20, none of them are appointed by the or nominated by the government. All associations, unions, from big newspaper, small newspaper, agencies, medium newspapers, working journalists, other than editors, they come. They contest first, then they are nominated by their respective associations and other things. Council or government has no role in their this thing. To speak briefly, this is basically a quasi-judicial body. It decides cases against the press and for the press. Whatever complaint, if somebody has, you have some complaint against anybody, you can file, and if anybody has a complaint against you, they can file with the press council. The difference between the press council and the court is press council is the easiest and most cheapest and quickest way to settle a complaint. You don't have to go, suppose you want to file a complaint, say, against Dainik Sambad or Paper Observer or whichever paper might be. You just have to file, it is all online. You have to file the online complaint. Then, if you can go to Delhi, it is okay. Otherwise, you can send written complaint. You can send your counsel also. If nothing, you send your written reply. Case will be heard based on that written reply.
Like other code, if you say guardianment, you can see guardianment also. And from my experience, what I have seen, no expenditure involved. And what we have done after this specially new chairman came, the courts are notorious for having lot of pending cases. It goes on and on. This thing. As of today, there is no pending case of 1920. Even this month, January is the last but one day. There is no case of January 20 which is pending, except the urgent cases. What we have done, instead of people coming to Delhi, we go to different regions depending on the cases. Suppose we see in eastern region there are 50 cases or 60 cases in a month or two. Then we come to either Calcutta or Patna or even Agartala or any nearest or Bhubaneswar and call so that it becomes easier for people complaining to come. And there is a calendar. Earlier, unlike earlier situation now, every month there is a schedule, 2 bench meet every month and they clear the cases. Gradually, what we have found, the cases against the press is increasing more than the cases by the press. And earlier, nobody was taking note of the press's judgments. Nowadays, once a paper is censored, the advertisement from DIP will be stopped. So people have started taking it seriously. Many cases we have either ignorance or deliberate. The media scene is totally different now. So many newspapers, but very less accountability. So that is a disturbing fact. And secondly, now the majority of media is now TV, electronics or digital media. So that is right now strictly not under press council, but still we are taking cases when there is any attack on media. You cannot say that print media were attacked, TV was not attacked, or TV is attacked, or print was not attacked. So we have started taking cases, but government is coming out with a media council, where they will take persons from all sections, media, print, electronic, digital, and it will be a media council. So that hopefully will give us a larger scope. Now, if you have any any doubt about press council, you can ask me. And about my career, my best of my career was here only. Because by the time I came here, I was having 4 years experience, 5 years experience in Delhi and Odisha in my home state. So that experience I could use here. And whatever I have done after this Agartala stint, I went to Guwahati, then to Delhi. Till date, I consider my Agartala stint is the best. I could work in the field. So that was the message. Delhi journalism is virtually glorious stenography. So glorified stenography. He said he added this thing, that thing. Only thing how he quickly write and how best to write. Yeah, for that sake. For that sake. But here in Agartala, Guwahati and Odisha, I got a scope to the field and I have visited from Jatanabari to Jampoi. On Jampoi Hills, there orange cultivation. I still remember those things. And once Jayanto was coming in Parliament and Nagendra Jamaita was that agriculture minister. So it came in that Business and Political Observer, that time came in that pink paper. So he was reading the story. So he told me, Dada, Nagendra Jamaita was reading the story. So that sort of satisfaction we never get. Tinangni langmano jengsawi soising mano rungnokni classroom ni bisinte amoni bagino haste haba musa kebeng gurike rungnogo phaimana dikhe beba rungsrungnai rokno no bicycle ya formani tangbetek naharka tangbetek ni bukhak tuino jasalo bajalbari kuchuk rungnokni rungsrungnai rokno ba bicycle ya pharjaka dini ni cycle ya forma pandano jengsai rekha MLA Prashanto Deborma te obohai tangbutang naharjakma bai haksalni phaine rungsrungnai rokni wanama helenga ni saka te hapangno bo hamba ya forka rungsrungnai rokno cycle ya forma pandawa bajalbari rungnokni rungfuruk
roknei bokhorok Sonju Deborma Rungnok SMC committee ni chairman Binoy Deborma no karibo Rungnok ni kubuni rungphrugnei rok potong baikha হামবাই তিনি 30 তারিখ জানুয়ারি 2021 বাইজালবাড়ি 12 ক্লাস স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ক্লাস 9 নি স্টুডেন্ট রত্ন তিনি 46টা বাইসাইকেল বাগজাখা যে চিনি এডুকেশন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরনি তরফ থেকে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ন প্রত্যেকটি স্কুল রংনগন যারা ক্লাস 9 নি স্টুডেন্ট গার্লস স্টুডেন্ট রত্ন সাইকেল বাগै दङ ते हाइकने তিনি বাইজালবাড়ি 12 स्कुल जों 46टा बाइसाइकेल बागखा अबंखा लाइक थांनाय 2018-19 ते 19-20 नि 18-19 नि जे चिनी साइकेल फाइमानि स्कुल विशेषली जे नोवेल कोरोना भाइरास नि पर्पस नोवेल कोरोना भाइरास अंगमानि बागै जों टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट खालामलिया आबनि बागै जों 2018-19 प्लस 19-20 दुईटा एक लगे मिली हुआ कोई सिगांगो 18-19 नि जे 33 नुस एवं 2019-20 नि 13 नुस मिली हुई 46 नुस जों तिनी डिस्ट्रीब्यूट खालायका ते अरबो मानजाखा तिनी चिनी स्कूल नि माननीय हेडमास्टर ते चिनी एसएमसी कमिटी नि आदंगरक ते चिनी दक्षिण पदबिला डिसिप्लिन कमिटी नि मानगोनां चेयारमैन ते चिनी स्कूल नि मानगोनां टीचार्स रक दंबायो ते चिनी जत स्टूडेंट्स रक दंबायो ते जों आशा खालायो जे दीर्घदिन गोबांमा छात्र छात्री स्कूल फाइनानि बागै जे असुबिदा दं माने हयतो बाइसाइकेल मानखांगाखाय बरक स्कूल फाइनानि एकटा सेफ्टी उंनाय प्राइवेट टिउशन थांनानि बरकनि सेफ उंनाय ओंखाय आशा खालायो टाइम टिक्सा बरक मेंटेनेंस खालामनानै बाइसाइकेल हिमि फाइनानि जे टाइम नांमानि हलाय बाइसाइकेल बाय फाइखांगाय टिक्सा शॉर्ट टाइम बरक फाइमाननाय ओ आशा रखनो हारिनो जेन बरकनि कन्टिन्यू स्कूल फाइमानि रेगुलर स्कूल फाइमानि आबो गेपता थांथन तारपरे बरकनि टिउशन तारपरे बरकनि स्कूलनि प्रेजेंट नि पार्सेंटेज गाहाम तन्नानि बागैनो गाहाम एडुकेशन नामनानि बागैनो गभर्नमेन्टनि नाहारमं ओ नाहारमं नाहारैनो दिनै जों अरबो साइकेल बागजागो हामला Kakaham Bodol Multi-Purpose Society Limited ni Phasingte Roshaibari Town Hall Nogo Shokjasa Pandani Bisingte Khungnuira nu khungno ri kutung yafarjaka jashala Pandawa naroi okara angai manjagikya Purbo Tripurani MP Reboti Tripurani Logishong Bobita Tripura Te Kakaham Bodol Multi-Purpose Cooperative Society ni President Cynthia Tripura Social Worker Shosirani Tripura Gazam MDC Birendra Tripura no Khoboi Koboni Rock Pandawa MP Reboti Tripurani Logishong Bobita Tripura Koklam Narakthani Obohai Luku Hamgrani Bagai Samung Botang Rok Naharjakmani Buskangni Shal Rogobo Mothani Phasingte Songjajaknai hini Shoka Mukti mana bisa anggur makan pula anu kau bisa santi mana awak hari ang hunggai ngu thaya dan kau program no sama ang zikir kumpul hingga ani kau pula ani all multi-purpose ani engineering semua hingga ang nayo sini beri roh bersih basla roh jadi super jara sakri kena itu sakri theka jara hari ne roh besapori rukai sakri theka বোমা মানে বহুত চাকরি খানার পর বোমা ওখানে কি সামিসা নাই যারা চাকরি করে যারা খাই সামায়া মানে কোনো করে বনি গেলে বরিরক যেমন বরিরক বসি বরিরকা ওখা কাজে পাইমানি পরে বা কাজেনি পরে অনেক মানে তামনানি লুনানি যত রঙ Tabu Jora Kisah Lelanai Hambai Hardware and Handicraft Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni maniti Manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing tei riwasaro Hatang shukai no 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 yawi
Norokni kayai panda borom dima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi hatang sukhano no no yawe rutu pangoni ko o manirokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall Hukumono sinidi tai hukumono mathangai nyarak thini nang bo yakli ung phaji Kogono tongo hagana ke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham silchote Guwahati wa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha panitema changshari 2.6 km from EMS Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamne bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisani koma ungkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage taita mono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno sunamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramgon satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma lenglama hotel and restaurant Oro manthogo mui borok cha borok te dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul suma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or sheprok manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbadi phone number 8974305607 on number Lenglama ni yagolo han haiki pilpi takubuni koktumawa Thangnai phashali khora Agartala Birkhung kholawa Manjaka Bangladesh ni khorapurei
बाटिमुंगनि उलो साइमानका बांलादेश हाक्टरनि खरक बुरै राज्य सायाके हास्तिव हापायै राजाखर आगुलिनि बिरखुं कावै मुम्बाइ थाना नायमानि बरकनि यागो सयसिनि मुंनि कागजपत्रबो गरै हिनि साका साब डिविजनाल पुलिस इन्सपेक्टर प्रिया माधुरी मजुमदार কাল 29শে জানুয়ারি আমাদের সন্দেহের ভিত্তিতে আমরা বেলা আনুমানিক 3টা নাগাদ আমরা এয়ারপোর্ট বিমানবন্দরে 4 জন ব্যক্তিকে আমরা সন্দেহের জেরে আমরা আটক করি এবং আটক করে তাদের যে কাগজপত্রগুলি তারা এয়ারপোর্টে দেখিয়েছে সেগুলিকে আমরা আমাদের ফেক মনে হয় আমরা তাদেরকে আটক করে আমরা এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে আসি। তো প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনের পরে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি যে তারা 4 জনই বাংলাদেশের ন্যাশনাল এবং তারা অবৈধভাবে ভারতবর্ষে সোনামুড়া বর্ডারের থ্রুতে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং গতকাল ওনারা মুম্বাই যাবার জন্য রওনা হচ্ছিলেন। তো আমরা এয়ারপোর্টে ডিটেন করে এরপরে এয়ারপোর্ট থানায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা দাখিল করি ফরেনার্স অ্যাক্টে এবং আজকে তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রডিউস করব। ফার্দার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে কীভাবে বাকি সমস্ত প্রক্রিয়া জানার জন্য চেষ্টা করব। जॉइंट मुभमेंट कमिटी 10,330 नेतारा वेस्ट बिएसर थांलायखा पिएसनि अंखरमानि उलो जॉइंट मुभमेंट कमिटी 10,330 नि फासिंथि खरां तिसानाय केरं गुरुं बास्कर देबबर्मा गगलाम नारकथानि थांनाय सालनि बाटिमुंग 10,330 सेबक थांजा रोंफोरोंनाय रकनि मुंसा माजरा गरै बरकनि गोसां जबानो देरारना बागैसे बरकनो एरें माजरा बेरुहनि कक्सिलजे गगलाम नारकखा हाबांनि फासिं 20 জানুয়ারি স্বৈরাচারী সরকার যেভাবে শান্তিপ্রিয় আন্দোলনকে অশান্তি তৈরি করে দিয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে ওদের গা ঢাকা দেওয়ার জন্য গা বাঁচানোর জন্য পশ্চিম থানা পুলিশ একটা মিথ্যা মামলা দুটো মিথ্যা মামলা ওদের বিরুদ্ধে রিজু করেছে। কিন্তু এই একটা মামলা ওদেরকে নোটিশ জারি করার পরে আমরা ওই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগতভাবে ওদের কাছে এসে আমরা নোটিশগুলি সার্ভ করে মানে নোটিশ অনুযায়ী এসে আমরা এফআইআর করেছি। আমাদের আইনগত পদ্ধতিতে আমাদের কোনো ভুলভ্রান্তি নেই। কিন্তু এখন স্বৈরাচারী পুলিশ ওই দিন 27 তারিখে যেভাবে শান্তিপ্রিয় টিচারদের যেভাবে মেরেছে অমায়িকভাবে মেরেছে ওদের বিচার হওয়া দরকার। যে পুলিশ অফিসারগুলি মেরেছে তাদের বুক করা দরকার, তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার। এখন আমাদের এই স্বৈরাচারী সরকার কতটুকু করবে তাদের জন্য এটা আমাদের দেখার বিষয়। আমরা সেইভাবে ওরা সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নেব এবং সবাই মিলে সে আন্দোলন রাখবো এবং ওদের যে আন্দোলন যে চাকরির দাবি এর দাবি বজায় থাকবে এবং ভবিষ্যতে আন্দোলন চলবে। কতজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে? ওদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 12 জন শিক্ষকদের নেতৃত্ব তো তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। আজকে কেন এখানে আসা? আজকে ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে 41-এর নোটিশ জারি করেছে সেই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এসে থানাতে আমরা জানান দিলাম যে উই আর অ্যাভয়েডিং বাই দ্য ল, উই আর অ্যাভয়েডিং পার্সন তার জন্য আমরা আসা। CPIM বদলবে সংজাজাক जुदा ইউনিয়ন থাংজাকে জাসালো রাজাখর আগুলিনি লাহার অংখরে কতর হিমবতক সংসার লাখিয়া হাবংন কক সিলজাই থাংনাই সালো 10,330 সেবক থাংজাক रोंफोरोंनाय रकनो चप्रपानि पाटिमुंना सेलामुं फुनुगै हिमबतकनि उलो CPIM नि आदं मानिक दे गगलाम नारकथानि गोदाल हाबां खाजाकमानि उलो 10,330 रोंफोरोंनाय रकनि सेबकनि जोंजाल सुपुंना नै सावैबो बरकनि सेबक गिफिलिरना बागै मुंसा खुबे पलायावै गोदाल सेबकनि बागै तियार ओंनानि गक साजाकमा बाय पाइथग मुंसा लामा नुहुरिया ओंगै 10,330 रोंफोरोंनाय रक बरकनि सेबकनो सानै जबावा आचुंना नागाहनि साका একটা কিছু করবে সরকার আসো বিজেপি তারা গত 2.5 বছর ধরে দিচ্ছি দেব প্রসেস চলছে প্রক্রিয়া জারি আছে হেন তেন বলে তাদেরকে ঘুরালে বাধ্য হয়ে তখন তারা একদিন মহাকরণ অভিযানে গেলেন। সেটা সম্ভবত অক্টোবর মাস। মহাকরণ অভিযানে যাওয়ার পর সেদিনও তাদের উপরে জল কামান ব্যবহার করবো, লাঠি ব্যবহার করবো। তারপরে মহাকরণের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদেরকে শিক্ষামন্ত্রী বললেন মুখ্যমন্ত্রী স্টেশনে নেই, আমি আপনাদের বক্তব্য শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী ফিরে আসলে আপনাদের সঙ্গে বসবেন, কথা বলবেন 7 দিনের মধ্যে। 7 দিন পরে ডাকলেন, 3টা সংগঠনে 6 জন প্রতিনিধি গেলেন, আরেকটা সংগঠনেও 2 জন প্রতিনিধি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বসলেন,
আলোচনা হলো তিনি বলল আমি 1-2 মাসের মধ্যে, যেটা সাংবাদিকদের সামনে এসে বলেছেন, আলোচনা যারা অংশ নিয়েছিলেন যে 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে এটা সমাধান আমি করে দেব। Laha deramani patimung patimuka lembusora domdomia amsayo sasali fungo. DR01A and 7212 bike by DR03S0207 Maruti Ben Malkung dadak sitak tutai lahar patimani patimung patiuka. Bike motor nani mung Subroto Deborma Okulogo Kazak Buma Komala Deborma Kami Hemonto Kampar Para Lepunga PS ni Malkung Shonani mung Proshonjit Roy Komol Royni Sajala Kami Kamalgat Lepunga PS Patimungo Marke Shak Derama by Borono Jibi Shak Nainogo refer Klein Horjaka. তো কিছু দেখলাম না তো দোষ তো দেখা যায় বাইকটারে বেশি আমি আর এই কইতে পারতাম না দুনিয়ার মানুষজন আছে মানে কি কি মুখোমুখি হইছে তো বাইকে আর ওই মারুতি না বাইকটা কোন দিকে যাইতাছে বাইকটা যাইতেছে আগরতলা আর গাড়িটা যাইতেছে মোহনপুর না কে বেশি আহত হয়েছে মনে করেন আহত তো মারুতির মানুষই বেশি আর বাইকে যে আসলো বাইকও তো হইছে তো দুজনে এক তো হইব তো সবাই এক এখন তারা কি হাসপাতালে হ্যাঁ তো হাসপাতালে আছে ফায়ার ব্রিগেড এই জায়গাটার নাম দমদমিয়া কখন হয়েছে ধরেন আনুমানিক কখন আগে হয়েছে এই তো আধা ঘন্টা আগে কারেন্ট অফিস স্ট্যান্ডে তো Tinin koktuma asik zorano shalbul ni koktumani update mana bagai Khumpuy TV YouTube channel pai bang kerani mano hambai.
बिसिकतालो जेराय खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे विष्णु लनायना फायदि फायदि तिनिनि बिसिकतालो जेराय खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे विष्णु लनायना la 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 oh oh la 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 Heidi Heidi tinini bisikutalo Serai konai okra sakra katung khazake Vishnu lotlaina oh la 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 oh oh la 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 oh oh la 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 Heidi tinini bisikutalo Serai konai okra sakra katung khazake Vishnu lotlaina Bishikolam masumbai tongai hamya saya ini kai tole sunno tudurka Heidi pinini bisikutalo Serai konai okra sakra katung khazake Vishnu lotlaina Heidi tinini bisikutalo Serai konai okra sakra katung khazake Vishnu lotlaina Heidi tinini bisikutalo Serai konai okra sakra katung khazake Vishnu lotlaina la 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 oh oh la 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 Heidi tinini bisikutalo Serai konai okra sakra katung khazake Vishnu lotlaina Heidi tinini bisikutalo Serai konai okra sakra katung khazake Vishnu lotlaina Sini kaitole maya gena kairo magena O bisikutalo sungo tidurna Sini kaitole maya gena kairo magena O bisikutalo sungo tidurna Hallelujah 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 Heidi tinini bisikutalo Serai konai okra sakra katung khazake Vishnu lotlaina Heidi tinini bisikutalo Serai konai okra sakra katung khazake Vishnu lotlaina oh oh la 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 oh oh Naya saika oh baku Rio naya saika oh baku Mutha naya saika oh baku Rio naya saika oh baku Begini asu bijorao Begini hai kekarasano Begini asu bijorao Ini hai kekarasano Mutha naya saika oh baku Rio naya saika oh baku
रमाइलाय मा जगन किबि फाइबाय मुसुलाय मा नाचलाय मा जगन यानाय फाइबाय दिनैनि असालो दिनैनि असालो दिनैनि असालो दिनैनि असालो तंथनाय मोसानाय 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 रोजाबनाय 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 बिसोरना खलायनाय खलायनाय मोखांनाया सायखा बिहरनाया सायखा sumsok phama abosaka na phayo holi kundulo thanga tamase sukhana reweiro sini sumsok na kana bagai jisu hayo go phayo mazara de nan kosoku suna mena lamreiro yakanga sini sumsok phama abosaka na phayo holi kundulo thanga tamase sukhana reweiro sini sumsok na kana bagai jisu hayo go phayo mazara de nan kosoku suna mena lamreiro la 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 Jisule lama Jisuno kuboy O Jisuno mothangay singsani dropna Bini bising tei phaya hangkele kebo mothangzak manya O kebo sukhano manya kebo sukhano mugya bayara Jisuno yasagya hangkele Bini hai osalo khako som tomaro dukhani khibir laina Bini hai osalo walsukma hamyaro dukhani norer laina Bini hai osalo khako som tomaro dukhani khibir laina Bini hai osalo walsukma hamyaro dukhani norer laina Saika oh baku Iyoknaya saika oh baku Muthanaya saika oh baku Iyoknaya saika oh baku Bini asu izorao Bini hai kutarasano Bini asu izorao Ini hai ketarasano Muthanaya saika oh baku Iyoknaya saika oh baku Bang bororo ya phakoro baini orang ke play baike kaito no lobi ku play sa sumbrai Jisu Kristo o sangsar ganang gani bugra kotot bang bororo ya phakoro baini orang ke play baike kaito no lobi ku play sa sumbrai Jisu Kristo o sangsar ganang gani bugra kotot oh
pango khiklainai o bororo no sinia paurunai tei do paro no yakum ya pango khiklainai o sini tong thai ni bagai sini man thai no sonna o sini tong thai ni bagai sini man thai no sonna te bang bororo ya phakoro baindin orang ke play by ke kai to no lobin ke play sa sumbrai Yesu Kristo o sangsar ganang gani bugra koto la 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 Kaitur kusu sakawo kasapu Korang tibem korang baik kasaka Kaitur kusu sakawo kasapu Korang tibem korang baik kasaka Kaitur no lobair sabi Sini buga no lobair sabi Tebang bororo ya phakoro baini Orang ke play by ke kai to no lobby ke play sa sumbrai Yesu Kristo o sangsar ganang gani bugra koto tebang bororo ya phakoro baini orang ke play by ke kai to no lobby ke play sa sumbrai Yesu Kristo o sangsar ganang gani bugra koto Masing siari gelayo tok setong mili kunglayo Masing siari gelayo tok setong mili kunglayo Tong tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Tong tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Kecang pantai gelayo kumbar kiyago Kecang pantai gelayo kumbar kiyago Ketal bisi phairere Sipsai phaika Boyar kucha Sipsai phaika Kaituni hamja mabo sopaika Kaituni hamja mabo sopaika Tutal bisi phairere Bufang belai kelera tomrere Tutal bisi phairere Bufang belai kelera tomrere Masing si
siari kelayo toksa tomili kumlayo masing siari kelayo toksa tomili kumlayo tongtuti tong jago jatuti tong jago tongtuti tong jago jatuti tong jago kecak pante kelayo kubagiyago kecak pante kelayo kubagiyago ketal bisi khairere Abisi ketalo ya jalayan Abisi ketalo ya jalayan Ketal bisi pairere Bupang belai kelera tomrere Ketal bisi pairere Bupang belai kelera tomrere Masing siari kelayo toksa tomili kumlayo masing siari kelayo toksa tomili kumlayo tongtuti tong jago jatuti tong jago tongtuti tong jago jatuti tong jago kecak pante kelayo kubagiyago kesang pante kelayo kumbarkiyogo kecak pante kelayo kubagiyago ketal bisi khairere
ঈশ্বর প্রতিমানো হামিয়া সমুদ্র অর্চদে গনা খেয়া নিনি ওয়াইশুক মোর সাহলো ও আইনি ঈশ্বর প্রতিমানো হামিয়া সমুদ্র অর্চদে গনা খেয়া নিনি ওয়াইশুক মোর সাহলো তিনিলে আংফাই হা নকশে জনমি থাঙ্গো লামানো হিমি জনমি থাঙ্গো লামানো হিমি ও আইনি ঈশ্বর প্রতিমানো হামিয়া সমুদ্র অর্চদে গনা খেয়া নিনি ওয়াইশুক মোর সাহলো Timni tumuno aham yo ye Mariye kubiha bosi pang maro Timni tumuno aham yo ye Mariye kubiha bosi pang maro Hallelujah 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 Arpo khabaruya papni samu umi Hamit mo khabay mo no tore ye satoi philha Arpo khabaruya papni samu umi Hamit mo khabay mo no tore ye satoi philha Ka ok lai ke ya batai saye bu kuye tang nai ke nungi samora pani sa ka ok lai ke ya batai saye bu kuye tang nai ke Chumari chumari na Chumari chumari na Arpuwa na siya Washuma say nai angle Washuma na ha umi Khoma ke nai bungle Arpuwa na siya Washuma say nai angle Washuma na ha umi Khoma ke nai bungle tôi ye ya chao ye la sao na tu mu kos la no iso ni mu na khapang wo tôi ye ya chao ye la sao na tu mu kos la no bung tung wo tawa na de bung tung wo tawa na de tong chen chung khai lai na cho ra bao ya umi mo ko no kha thui de mo ton bung no ri de no khati day modon bo nori day disoto
jodi gona khea nini wai shuk mo salno o aini isho purthi mano hamya সমুদ্র জদি গনা খেয়া নিনি ওয়াই শোক মোর সালনো তিনিলে আংপাই হা আপন কষে জনমি থাঙ্গো লামানো হিনি জনমি থাঙ্গো লামানো হিনি ও আইনি ঈশ্বর বুদ্ধিমানো হামিয়া সমুদ্র জদি গনা খেয়া নিনি ওয়াই শোক মোর সালনো Kogono tongo hagana ke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham silchote guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuk song kotal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha panitema changshari 2.6 km from EMS Hospital, Main Gate, National Highway, 3 km Changshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km Guwahati University, 23 km Paltan Bazar Te, ISBT by 24 km Guwahati Airport by. Hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamne bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porina muchungui tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma ungkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagui tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrui PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramgond satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro manthugo mui borok cha borok te dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul suma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe o sheprok manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel T Restaurant Thani Nikuma Bisramgond Sati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 or number
putih koktumao ang tongonor nilogi kumban kini salni koktumarok angka haktor bai baksa hasti hobo Mahatma Gandhi lakman chongmani salmarino borom bai palai jakha Hapangde hapango khopjaya bebak phasing tino Mahatma Gandhi thimani salmarino borom bai palai jakha Ja salni phungo hastepha Ramesh Boy Circuit House of Thangai Mahatma Gandhi ni bangthongo borom yafare khum bogoikha logiwo thangkar Social Worker ni Minister Shantana Chakma आज गांधी जी का पुण्यतिथि है। आज देश में अगर हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाया है और हमारा देश अहिंसा पर विश्वास करता है। बाबूजी ने जो अपना त्याग, तपस्या और बलिदान देश के लिए समर्पित किया है, आज मैं बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। এটাই যে আজকের দিনটা প্রত্যেকেরই আমাদের ভারতবাসী হিসেবে আজকের দিনটি আমাদের শ্রদ্ধা করা আজকের দিনটি খুবই দরকার। আমি মনে করি যে একজন আমরা ভারতবাসী হিসেবে উনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা করা দরকার। প্রতিটি ব্যক্তি আমরা প্রত্যেকটা আগামী প্রজন্মকেও এই ব্যাপারে জানা দরকার এবং এই দিনটিকে শ্রদ্ধা করা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। Leprosi bemanoti awai mungpanda somjajaka AMC conference hall nogo Pandawo thangai manjagoi kya DM Shailesh Kumar Jadab no khobai puro nigomni kubuni adong rokbo tinini songjajak pandawo DM Koklam Narakthani Shikango leprosi bemar no kotor bemar hene sini jago fiatabo bemar hamnani bagai shebrok naharjak phano gobang awai mung gori engmabai lukuro shebrok nahari manya angai tongo kendro hapang thanai bisikisa shikang bemar no tei luko awai mung khanyani bagai saklai mung rimani o tangbedekto nahari no hastewo phane 13 February jorate leprosi bemar no te awai mung panda songjajak ni hini saka te dinini songjajak pandawo leprosi bemar bai gorongjak rokno kombol bo yafarjakha संपूर्ण विश्व कुष्ठ रोग दिवस અને લેપ્રોસી ડે લેપ્રોસી এক সময় অনেক ভয়ভীত রোগ ছিল কিন্তু এখন এটা ইলাজ এখানে আছে ইজি যেটা সিম্পল ইলাজ আছে প্রবলেম কি হয় আমাদের রাজ্যে এবং অন্য রাজ্যেও এটা হচ্ছে যে লেপ্রোসি যে ডায়াগনোসিস যেটা হচ্ছে যেটা পহচান করা হচ্ছে কি এটা লেপ্রোসি এটা অনেক কম করা হচ্ছে যে জন্যে লেপ্রোসি কেস যে কুষ্ঠরোগ যে কেস পাওয়া যাচ্ছে ওটা খুব লেট পাওয়া যাচ্ছে আর ও সময় পর্যন্ত ওরা অলরেডি অনেক লোককে ওটা স্প্রেড করে দিয়েছে অনেকগুলি হিডেন কেস আছে আমাদের হাসপাতালে বহুত প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক যখন পেশেন্ট যায় ওরা কেউ সাসপেক্ট করে না কি এখানে লেপ্রোসি হতে পারে ওই জন্য এটা ধরা যায় না এবং একটা সোশ্যাল স্টিগমা হচ্ছে সামাজিকভাবে একটা স্টিগমা হচ্ছে ওই জন্য একটা ডিসক্রিমিনেশন হয় তো স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন ভারত সরকার লঞ্চ করেছিল কিছু বছর আগে এটা 2 সপ্তাহের প্রোগ্রাম এটা আজ থেকে শুরু করে এবং 2 সপ্তাহ চলবে অনেকগুলি প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ রাজ্যে ওর আমাদের জেলাও করা হবে ওখানে লেপ্রোসি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করা হবে লেপ্রোসি ডিটেকশন ক্যাম্প করা হবে যে মোবাইল হেলথ টিমগুলি আছে ওরা যে স্কুলে গিয়ে এবং অন্য জায়গায় গিয়ে যেটা ভিজিট করে ওখানে ওরাও শনাক্ত করবে যে ওখানে সাসপেক্টেড লেপ্রোসি কেস আছে কিনা এবং যতগুলি হেলথ ওয়ার্কার আছে ওনাদেরকে একটু সেন্সিটাইজ করা হবে কি যে কোনো কেস আসে ওখানে লেপ্রোসি একটু সাসপেক্ট করা উচিত সো দ্যাট আমরা যে ডায়াগনোসিস হচ্ছে ওরা আগেই করে নিতে পারি ডিফর্মিটি না হয়ে এটা ট্রিটমেন্ট হয়ে এটা ভালো হয়ে যায় তো ওই উদ্দেশ্যে আজকে জেলাভিত্তিক এখানে উদ্বোধন করা হচ্ছে যে স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন যে 2 সপ্তাহ চলবে ওটা আজকে প্রোগ্রাম ছিল সব জেলাতে তো হবেই হ্যাঁ সব জেলাতে আজকে হচ্ছে এবং আগামী 2 সপ্তাহ এটা এই ক্যাম্পেইন চলবে
सानग्रुम न थाकमं गोरिखे कक्टमा थुमनाय ते गोदान कक्टुमाय गोरों फानि रकनि थिनांनो गाहामके सोनामै तलांनानि फासिं नाहरिनो जासालो त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियननि फासिंते प्रेस क्लब कक सालायमुं पान्डा संसे जाखा पान्डवा नारय अकरा अंगै मानजक फाक्या प्रेस काउन्सिलनि बरम गोनां आदं सीके नायक इंटरेक्शन হবে এখন তো ভার্চুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে सकता है আর আমি বাংলাতে বলি कि আমি এখানে 15 বছর ছিল 5 বছর আগরতলা আমার অলমোস্ট বিকাম সেকেন্ড হোম and you are not honored or privileged by having me. I am honored and privileged by coming to this place after 30 years and seeing the press club in such a good condition. যখন আমরা ছিলাম তখন একটা জাস্ট একটা 2-story বিল্ডিং ছিল, তার ম্যাক্সিমাম 3-4টা রুম আছে। এই বিল্ডিং থাকি আমি ইলেকশন কন্টেস্ট করেছি, তখন জয়ন্ত কন্টেস্ট করেছিল, সে জিতেছে, সেটাও 30 বছর আগে। ইলেকশন হয় রেগুলারলি, তারপরে খাওয়া দাওয়া হয়, আমি তখন রিটার্নিং অফিসার ছিল এখানে। এটা আমার একটা মেমোরি। আর যখন প্রেস কাউন্সিল বলেছেন, প্রেস কাউন্সিলটা অ্যাকচুয়ালি কতটা মিসকনসেপশন আছে, এটা আপনার নিজের বডি। সবাই ভাবে কি এটা টুথলেস টাইগার, এটা গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন, এটা সেরকম কিছু না। আউট অফ 28 মেম্বার্স, 20 are journalists. And out of these 20, none of them are appointed by the or nominated by the government. All associations, unions, from big newspaper, small newspaper, agencies, medium newspapers, working journalists, other than editors, they come. They contest first, then they are nominated by their respective associations and other things. Council or government has no role in their this thing. To speak briefly, this is basically a quasi-judicial body. It decides cases against the press and for the press. Whatever complaint, if somebody has, you have some complaint against anybody, you can file, and if anybody has a complaint against you, they can file with the press council. The difference between the press council and the court is press council is the easiest and most cheapest and quickest way to settle a complaint. You don't have to go, suppose you want to file a complaint say against Dainik Samvad or Paper Observer or Paper Darpan, whichever paper might be. You just have to file, it is all online. You have to file the online complaint. Then if you can go to Delhi, it is okay. Otherwise you can send written complaint. Or you can send your counsel also. If nothing, you will send your written reply. Case will be heard based on that written reply. Like other court, if you seek adjournment, you can seek adjournment also. And from my experience, what I have seen, no expenditure involved. And what we have done after this specially new chairman came, the courts are notorious for having lot of pending cases. It goes on and on, this thing. As of today, there is no pending case of 1920. Even in this month, January is the last but one day. There is no case of January 20 which is pending, except the adjourned cases. What we have done, instead of people coming to Delhi, we go to different regions depending on the cases. Suppose we see in eastern region there are 50 cases or 60 cases in a month or two. Then we come to either Calcutta or Patna or even Agartala or any nearest or Bhubaneswar and call so that it becomes easier for people complaining to come. And there is a calendar. Earlier, unlike earlier situation now, every month there is a schedule, 2 bench meet every month and they clear the cases. Gradually, what we have found, the cases against the press is increasing more than the press cases by the press. And earlier, nobody was taking note of the press's judgments. Nowadays, once a paper is censored, the advertisement from DIP will be stopped. So people have started taking it seriously. Many cases we can ignore, either ignorance or deliberate. The media scene is totally different now. So many newspapers, but very less accountability. So that is a disturbing fact. And secondly, now the majority of media is now TV, electronics or
digital media. So that is right now strictly not under Press Council, but still we are taking cases when there is any attack on media. You cannot say that print media were attacked, TV was not attacked, or TV is attacked, or print was not attacked. So we have started taking cases, but government is coming out with a media council, where they will take persons from all sections, media, print, electronic, digital, and it will be a media council. So that will hopefully will give us a larger scope. Now, if you have any any doubt about Press Council, you can ask me. And about my career, my best of my career was here only. Because by the time I came here, I was having 4 years experience, 5 years experience in Delhi and Odisha, in my home state. So that experience I could use here. And whatever I have done after this Agartala stint, I went to Guwahati, then to Delhi. Till date, I consider my Agartala stint is the best. I could work in the field. So that was the message. Delhi journalism is virtually glorious stenography. So it's glorified stenography. He said he added this thing, that thing. Only thing how he quickly write and how best to write. Yeah, for that sake. For that sake. But here in Agartala, Guwahati and Odisha, I got a scope to the field, and I have visited from Jatanabari to Jampoi. On Jampoi Hills, there orange cultivation. I still remember those things. And once Jayanto was coming in Parliament, and Nagendra Jamaita was that agriculture minister. So it came in that Business and Political Observer, that time came in that pink paper. So he was reading the story. So he told me, Dada, Nagendra Jamaita was reading the story. So that sort of satisfaction will never get. Tinangni langmano jengsawi soisin mano rungnokni classroom ni bisinte amoni bagino haste haba musa kebeng kurike rungnoko phaimana dikhe beba rung srungnai rokno no bicycle ya formani tangbedek naharka tangbedek ni bukhaktino jasalo bajalbari kuchuk rungnokni rung srungnai rokno ba bicycle ya pharjakha tini ni cycle ya forma pandano jengsai rekha MLA Prashanto Deborma te obohai tangbutang naharjakma bai haksalni phaine rung srungnai rokni wanama helenga ni shaka te hapangno bo hamba ya phorka rung srungnai rokno cycle ya forma pandawa bajalbari rungnokni rung Bokorok Sonju Deborma Rungnok SMC Committee ni Chairman Binoy Debormano Karibo Rungnok ni Kubuni Rungfrugnai Rok Potong Baikha Hambai Tini 30 तारीख January 2021 Baijalbari 12 class school education department ni taraf theke class 9 ni student dokno tini chung 46 ta bicycle bagjakha যে সিনি এডুকেশন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরনি তরফ থেকে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়নো প্রত্যেকটি স্কুল রংনগনো যারা ক্লাস 9 নি স্টুডেন্ট গার্লস স্টুডেন্ট রকনো সাইকেল বাগৈ দङ তে হাইকনা তিনি जों বাইজালবাড়ি 12 স্কুল जों 46 টা বাইসাইকেল বাগखा অবংখা লাই थांनाय 2018-19 তে 19-20 नि 18-19 नि जे चिनि साइकेल फाइमानि स्कुल विशेषली जे Novel Corona Virus ni purpose Novel Corona Virus mani bagai chung time to time distribute klaimanlia abni bagai chung 2018-19 plus 19-20 duita ek loge mili huia koi sekango 18-19 ni je 33 news ebong 2019-20 ni 13 news mili hui 46 news chung tini distribute klaika te oro manja kha tini chini school ni माननीय हेडमास्टर तेचिनी एसएमसी कमिटी नि आदंग्रब तेचिनी दक्षिण पदबिल एडिसिभ लिस्ट कमिटी नि मानगोनां चेयारमैन तेचिनी स्कुल नि मानगोनां टीचार्स रक दंबायो तेचिनी जत स्टुडेन्ट्स रक दंबायो जों आसा खालायो जे दीर्घदिन गोबांमा छात्र छात्री स्कुल फाइनानि बागै जे असुबिदा दंमाने हयतो बाइसाइकेल मान थांगाखै बरक स्कुल फाइनानि एकटा सेफटि उंनाय प्राइवेट टिउसन थांनानै बरकनि सेफ बुंनाय ओंखाय आसा खालायो टाइम टिकसा बरक मेंटेनेंस खालामनानै बाइसाइकेल हिमै फाइनानै जे टाइम नांमानि हलाय बाइसाइकेल बाय फाइथांगाय टिकसा शर्ट टाइम बरक फाइमाननाय अ आसा रखनो हारिनो
जेन बरकनि कन्टिनिउ स्कुल फाइमाने रेगुलार स्कुल फाइमाने अब गेप ता थांथन तारपरे बरकनि टिउसन तारपरे बरकनि स्कुलनि प्रेजेन्ट नि पार्सेन्टेज गाहाम तन्नानि बागैनो गाहाम एडुकेसन नामनानि बागैनो गभर्नमेन्टनि नाहारमं ओ नाहारमं नाहारैनो दिनै जों अरबो साइकेल बागजाजों हामला Kakaham Bodol Multi-Purpose Society Limited ni Phasingte Roshai Bari Town Hall Nogo Shongzak Pandani Bisingte Khungnuira Nukungno Rikutung Yafarjaka Sashala Pandawa Naroi Okara Angai Manjagikya Purbo Tripurani MP Reputy Tripurani Logishang Bobita Tripura Te Kakaham Bodol Multi-Purpose Cooperative Society ni President Cynthia Tripura Social Worker Shosirani Tripura Kazam MDC Birendra Tripura no Khoboi Koboni Rock Pandawa MP Reputy Tripurani Logishang Bobita Tripura Koklam Narakthani Obahai Luku Hamgrani Bagai Samung Botang Rock Naharjakmani Buskangni Shal Rogobo Mothani Phasingte Songjak Nai Hini Shaka Mukti Mana Bisa Anggur Makangla and Lukabu Bisa Santi Mai Awahai Ang Hungoi Ngukaya dan O program no Samoy and Zipeka Kumbol Ngam Ani Gongla Ani all multi-purpose, ani engineering samung hukule. Ang nayo sini berido bersihba, baslaro, jesupo. Jara sakri kene nito sakri keka, jara hari nero besapori rukai, ka sakri keka. Buma mane, boto sakri kene poro buma phone kisa misa nayo. Jara sakri kuroi, jara khai samaya mane kunu kuroi bani. Ingkale berido zemon, berido bersih. Burirota ungha kaja paimani pore ba kajeni pore onek ji mane tamnani lunani jutturungu selalu Tabuk Jora Kisah Lelanai Hambai Hardware and Handicraft Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni mani tigi manthugi tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing tei riwasaro khatang sukhano no no yawi norni kayai panda borong bima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o mani bai kha kochom ladi Hatang sukhano no no yawi Rutuk panggoni kumas O mani rokni bagai tabung phadi Khumulung Dugmali Hati Block number 2 115 number stall Boro jadun boro Hukumuno sinidi tai Hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhli ungphaji Kogono tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham Silchote Guwahatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takukte bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS Borkha Panitema Jangshari 2.6 km from EMS Hospital main gate National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 Hambai
Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course. MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno narsing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro manthogo mui borok cha borok te dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rock manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel te Restaurant thani ni kuma Bisramganj sati petrol pump opposite Lenglama hati Sipahi jala Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 on number ro Lenglama ni yagolo han haiki pilpi takubuni koktumawa Thangnai phasali hora Agartala Birkhung kholawa manjaka Bangladesh ni khorapurei Batimungni ulo Saimanka Bangladesh haktorni khorok burei Rajya Sayake hastiu hapai Rajakhor agulani Birkhung kawoi Mumbai thana naimani Borokni yago soi sinimungni kagos potro bo guri hini shaka Sub Divisional Police Inspector Priya Maduri Mojumdar কাল 29 জানুয়ারি আমাদের সন্দেহের ভিত্তিতে আমরা বেলা আনুমানিক 3টা নাগাদ আমরা এয়ারপোর্ট বিমানবন্দরে 4 জন ব্যক্তিকে আমরা সন্দেহের জেরে আমরা আটক করি এবং আটক করে তাদের যে কাগজপত্রগুলি তারা এয়ারপোর্টে দেখিয়েছে সেগুলিকে আমরা আমাদের ফেক মনে হয় আমরা তাদেরকে আটক করে আমরা এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে আসি তো প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনের পরে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি যে তারা চারজনই বাংলাদেশের ন্যাশনাল এবং তারা অবৈধভাবে ভারতবর্ষে সোনামুড়া বর্ডারের থ্রুতে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং গতকাল ওনারা মুম্বাই যাবার জন্য রওনা হচ্ছিলেন তো আমরা এয়ারপোর্টে ডিটেন করে এরপরে এয়ারপোর্ট থানায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা দাখিল করি ফরেনার্স অ্যাক্টে এবং আজকে তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রডিউস করব ফার্দার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে কীভাবে বাকি সমস্ত প্রক্রিয়া জানার জন্য চেষ্টা করব Joint Movement Committee 10,300 नेतारा West BS थांलायगा PS ni ongkhormani ulo Joint Movement Committee 10,300 ni phasingti khorang tisanai kerong kurung baskot de Burma koklam naruk thani thangnai salni patimungo 10,300 sebok thangja rung phurungnei rokni mungsa majra kurei borokni kesang jobano derarana baguse borokno ereng no majra beruhni koksilje koklam narukha hapangni phasing 20 জানুয়ারি স্বৈরাচারী সরকার যেভাবে শান্তিপ্রিয় আন্দোলনকে অশান্তি তৈরি করে দিয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে ওদের গা ঢাকা দেওয়ার জন্য গা বাঁচানোর জন্য পশ্চিম থানা পুলিশ একটা মিথ্যা মামলা দুটো মিথ্যা মামলা ওদের বিরুদ্ধে রিজু করেছে কিন্তু এই একটা মামলা ওদেরকে নোটিশ জারি করার পরে আমরা ওই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগতভাবে ওদের কাছে এসে আমরা নোটিশগুলি সার্ভ করে মানে নোটিশ অনুযায়ী এসে আমরা এফআইআর করেছি আমাদের আইনগত পদ্ধতিতে আমাদের কোনো ভুলভ্রান্তি নেই কিন্তু এখন স্বৈরাচারী পুলিশ যেদিন ওই দিন 27 তারিখে যেভাবে শান্তিপ্রিয় টিচারদের যেভাবে মেরেছে
অমায়িকভাবে মেরেছে ওদের বিচার হওয়া দরকার। যে পুলিশ অফিসারগুলি মেরেছে তাদের বুক করা দরকার, তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার। এখন 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 আমাদের এই স্বৈরাচারী সরকার কতটুকু করবে তাদের জন্য এটা আমাদের দেখার বিষয়। আমরা সেইভাবে ওরা সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নেব এবং সবাই মিলে সেই আন্দোলন রাখবো এবং ওদের যে আন্দোলন যে চাকরির দাবি এর দাবি বজায় থাকবে এবং ভবিষ্যতে আন্দোলন চলবে। কতজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে? ওদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 12 জন শিক্ষকদের নেতৃত্ব তো তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। আজকে কেন এখানে আসা? আজকে ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে 41-এর নোটিশ জারি করেছে সেই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এসে থানাতে আমরা জানান দিলাম যে উই আর অ্যাভয়েডিং বাই দ্য ল, উই আর অ্যাভয়েডিং পার্সন, ল অ্যাভয়েডিং পার্সন, তার জন্য আমরা আসা। CPIM বদলবে সংযোজক জুদা জুদা ইউনিয়ন থাংজাকে জাসাল রাজাখর আগুলিনি লাহার অংখরে কতর হিমবতক সংসার লাখিয়া হাপংনকক শিলচাই থাंनाय साल 10,300 सेबक थांजाक रोंफोरोंनाय रकन चप्रपानि पातिमुंना सेलामुं फुनुगै हिमबतकनि उल CPIM नि आदं मानिक दे गगलाम नारकथानि गोदाल हाबां खाजाकमानि उल 10,300 रोंफोरोंनाय रकनि सेबकनि जोंजाल सुपुंना नै सावैब बरकनि सेबक गिफिलिरना बागै मुंसा खुबे पलायावै गोदाल सेबकनि बागै तियार ओंनानि गक साजाकमा बाय पाइथग मुंसा लामा नुहुरिया अंगै 10,300 रोंफोरोंनाय रक बरकनि सेबकनो सानै जबावा आचुंना नागाहनि साका একটা কিছু করবে সরকার আসো বিজেপি তারা গত 2.5 বছর ধরে দিচ্ছি দেব প্রসেস চলছে, প্রক্রিয়া জারি আছে, হেন তেন বলে তাদেরকে ঘুরাবে। বাধ্য হয়ে তখন তারা মহাকরণ অভিযানে যাওয়ার পর সেদিনও তাদের উপরে জল কামান ব্যবহার করবো, লাঠি ব্যবহার করবো। তারপরে মহাকরণের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদেরকে শিক্ষামন্ত্রী বললেন মুখ্যমন্ত্রী স্টেশনে নেই, আমি আপনাদের বক্তব্য শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী ফিরে আসলে আপনাদের সঙ্গে বসবেন, কথা বলবেন 7 দিনের মধ্যে। 7 দিন পরে ডাকলেন, 3টা সংগঠনে 6 জন প্রতিনিধি গেলেন, আরেকটা সংগঠনে 2 জন প্রতিনিধি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বসলেন, আলোচনা হলো। তিনি বললেন আমি 1-2 মাসের মধ্যে যেটা সাংবাদিকদের সামনে এসে বলেছেন, আলোচনা যারা অংশ নিয়েছিলেন যে 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে এটা সমাধান আমি করে দেব। हानुहायलाहा देरामानि पातिमुं पातिमुखा लेम्बुसरा दमदमिया आमसायो जासालि फुंग TR01A and 7212 bike by TR03S0207 Maruti Ben Malkung Dadak Sitak Tutai Lahar Patimani Patimung Patiukha Bike motornani mung Subroto Deborma Okulogo Kazak Buma Komala Deborma Kami Hemonto Khampar Para Lepunga PS ni Malkung Shonani mung Proshonjit Roy Komol Royni Sajala Kami Kamalgat Lepunga PS Patimungo Market Shak Derama by Borono Jibi Shak Nainogo refer Klein Horjaka তো কিছু দেখলাম না, তো দোষ তো দেখা যায় বাইকটারে বেশি। আমি আর এই করতে পারতাম না, দুনিয়ার মানুষজন মেরে থাকে। মানে কি মুখোমুখি হয়েছে? তো বাইকে আর ওই মারুতি না, বাইকটা কোন দিকে যাইতেছে? বাইকটা যেতেছে আগরতলা, আর গাড়িটা যেতেছে মোহনপুর না। কে বেশি আহত হয়েছে মনে করেন? আহত তো মারুতির মানুষই বেশি। আর বাইকে যে আসলো? বাইকও তো হয়েছে তো দুজনে এক, তো হইব তো সবাই এক। এখন তারা কি হাসপাতালে? হ্যাঁ, তো হাসপাতালে হয়েছে ফায়ার ব্রিগেড। এই জায়গাটার নাম দমদমিয়া। কখন হয়েছে ধরেন আনুমানিক কখন আগে হয়েছে? এই তো আধা ঘন্টা আগে। আধা ঘন্টা আগে কারেক্ট অফিস স্ট্যান্ডে Tinin koktuma asuk zorano shalburni koktumani update mana bagai Khumpuy TV YouTube channel by bang kurani mano hambai
खुलते बुखुक संग संताबु फाइसो खोजा लेम्बो सरानि ICAR नि त्रिपुरा नि जी सेंटर ऑफ फाइसो खोजा ओ जगह जों फाइनु फाइका जी टक जी जों देशी टक बयलार टक एकेबारे लेयार टक बुतै गोबां रनाय जों बाहाननि बागै हांके जों बयलार टकनि बागै हांके लेयार टक फियाबा रुखसुक रिंकाके जों देशी टक न जों नाक न खुंबा पालाय मानि अब हायनो फियाबा अ जगह जी साइंटिस्ट रक कायसा बरनो आबनो कम्बिनेशन खाले कायसा गताल टक बर कारी काहनी मानो बास नाम काहनी मानो आसायरी काहनी मानो तै बाहायका आसायरिका बा आबो बहुतै सिनि बागै बो हाय फायदा मानंनाय अब्रंनो तै कक्सानान बागैने सिनि बसखांबो तंगो अ सेंटारनि न साइंटिस्ट डॉक्टर विनय सिन्हा स्वागत है कुंपी टीवी में सर को नमस्कार। जर्नी देखा गया है कि यहाँ पे जो मेनली नॉर्थ ईस्ट होल त्रिपुरा में भी क्या होता है कि जो फार्मर्स जो रूरल फार्मर्स मेनली जो बर्ड्स पालन रियली इंडिजिनस है, लोकल बर्ड्स, उसमें क्या है इंडिजिनस खास बात है कि उसमें लाभ है कि उसमें बीमारी कम होती है, ठीक है। लेकिन उसका क्या होता है एक प्रोडक्शन जो होता है बहुत कम, नॉर्मली एक साल में 50 से 60 अंडे, और बॉडी वेट जनरली होता है करीब 1 से 1.5 kg होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर लोग देसी का स्थान पे कोई अच्छा सा इम्प्रूव ब्रीड अगर रियर करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनको ज़्यादा मीट मिलेगा, उनको ज़्यादा अंडा मिलेगा। तो इस बैकग्राउंड को देखते हुए हमारे यहाँ ICAR त्रिपुरा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है AICRPN पोल्ट्री ब्रीडिंग, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे पर्टिकुलर इस कंडीशन में त्रिपुरा कंडीशन में एक ऐसी ब्रीड डेवलप करिए जिसमें आपका बीमारी कम हो, उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, मीन्स अंडा भी मिले आपको, मीट में मिले। इसी को देखते हुए हमारे त्रिपुरा सेंटर से यहाँ से कई यूँ सालों से रिसर्च चला रहा था। तो हम लोगों ने क्या बहुत सारी वेराइटी यहाँ पे ला के टेस्ट किया, जो टेस्ट किया पाया गया, जैसे हम लोगों ने मीट के लिए लाया यहाँ पे कलर बारह, उसका इस कंडीशन में यहाँ पे परफॉर्मेंस लिस्ट किया गया। उसके बाद हम लोगों ने डलहम ले लाया हैदराबाद से, तो उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस वैल्यूएट किया गया। तब देखा गया कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन उसके बाद अगर हम ऐसा इसको फार्मर फील्ड पे देते हैं तो उनका क्या मोर्टलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, एक वेराइटी डेवलप किया गया तीनों मिला के, यहाँ का त्रिपुरा ब्लैक, डलहम रेड, मैं बताता हूँ जो वेराइटी डेवलप कर गई है ये यहाँ की लोकल त्रिपुरा ब्लैक देख रहे हैं। इसका बॉडी वेट 1.5 kg, इसका अंडा प्रोडक्शन 50 से 60, लेकिन इसमें क्या है बीमारी होने का चांस बहुत कम रहता है, मेनली डिसीज रेजिस्टेंस होता है। अब दूसरा है कलर बॉयलर, ठीक है। कलर बॉयलर क्या है, ये मेनली फॉर मीट पर्पज के लिए, इसके हम लोगों ने CRI इज्जतनगर से लाया, ये मेनली मीट पर्पज के लिए होता है। उसके बाद एक ब्रीड लाया डलहम रेड, डलहम रेड, डलहम रेड, डलहम रेड, डलहम रेड, ये मेनली एक पर्पज के लिए लेता है, करीब 200 अंडे देता है। लेकिन अगर हम इन सबको ऐसा अगर फार्मर फील्ड पे देते हैं तो क्या होता है मोर्टलिटी होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन जो है हाई ह्यूमिड एंड हॉट ह्यूमिड, जो स्पेशली आप देखेंगे रेनी सीजन में जो टेम्परेचर THI टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स होता है बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उससे बर्ड बहुत स्ट्रेस में होता है, तो मोर्टलिटी चांस ज़्यादा होता है। तो इन तीनों को मिला के हमने एक क्लास डेवलप किया। पहला क्लास हमने किया कलर बॉयलर मेल, इसका मेल त्रिपुरा ब्लैक फीमेल, ठीक है। इसका जो क्रास है BN निकलिए, मैं BN दिखाता हूँ, BN 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 इसको देखा गया। जब मैंने इसका मेल इसका फीमेल क्रॉस किया तो यह है BN, ठीक है। फिर मैंने इसका मेल और डलहम रेड का फीमेल, डलहम रेड फीमेल निकालो, उसको इसका इसके साथ क्रॉस कराया, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेट प्रोडक्ट है BND, BND। बस ये मेनली जो वेराइटी स्पेशली ये डेवलप की गई है BND मीन्स बॉयलर नेटिव डलहम रेड। इसमें जो है नेटिव है जो त्रिपुरा ब्लैक है 25% है, जो कलर बॉयलर है 25% है, डलहम रेड जो मीट अंडे वाला है वो 50% है, ठीक। तो एक इसका हम लोगों ने परफॉर्मेंस रिलेट किया, यहाँ पे फार्म पे भी रिलेट किया है,
पास फील्ड पे भी हम लोग अभी 3rd इवैल्यूएशन चल रहा है, जो अभी तक पाया गया है कि जो फार्म में हमारे प्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया एक साल में 150 to 170 एक्स पर है, और जो फील्ड में 130 एक्स। अंडे का वेट है यहाँ पे 50 to 55 ग्राम, फील्ड पे देखा गया कि 45 to 50 ग्राम। जो एज ऑफ फर्स्ट एग जब अंडा देना शुरू करता है, जो फार्म पे करीब 4.5 से 5 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है, लेकिन फील्ड में क्या होता है 5 मंथ पे देना शुरू करता है। क्योंकि जनरली में देखा जाता है कि फील्ड में जो फार्मर्स हमारे जो किसान भाई उतना जिनको न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं दे पाते, इसलिए थोड़ा वहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा हल्का सा डाउन रहता है। लेकिन ये ब्रीड पर्टिकुलर बहुत अच्छा से सर्वाइव कर रही है। हम लोगों ने अभी तक मोर देन 60,000 से ज़्यादा हम लोग चिक्स सप्लाई कर चुके हैं थ्रू KVK, ARDD और बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीमें हैं, बेनिफिट फ्री ऑफ कास्ट हम लोगों ने दिया है। बहुत सारे डिमांड ले रहे हैं, परचेज करके ले जा रहे हैं। तो हम जान लीजिए कि मोर देन 60,000 चिक्स हम लोग ऑलरेडी थ्रू आउट त्रिपुरा सप्लाई कर चुके हैं। और जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा रिक्वेशन आ रहा है कि हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इतना हम लोग उतना सप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो इसका अभी तक देखा गया, और ये वेराइटी जो है हम लोगों ने भी जो इसको रिलीज़ के लिए आया गया है कि आप लोग सबमिट करिए प्रपोजल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलीज़ के लिए हम लोग अब भेजेंगे। ये वेराइटी रिलीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करेगी। तो अगर ये वेराइटी मैं यही करूँगा, अगर फार्मर्स जो देसी का स्थान पर अगर BND क्रॉस अगर पालेंगे उसी लागत में, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक क्योंकि मेरी वेराइटी इसमें बीमारी भी कम होगी, डुअल टाइप है, मीन्स आपको अंडा भी मिलेगा, मीट में भी मिलेगा, ठीक। और मैं देखा गया कि फार्मर्स बहुत अच्छा से कर रहे हैं, फीडबैक भी अच्छा रहा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, और एक बात है सर कि जो किसान भाई है, हम तो घर में जैसे जो लुकेन जैसे ये यहाँ पर हम छोड़ देता है, घर में ऐसे छोड़ देता है, हमें इसलिए कोई कुछ नहीं करना पड़ता है। इसको भी ऐसे रख सकते या इसके लिए कुछ नहीं अलग, इसीलिए इसमें भी जैसे आप देसी पाल रहे हैं, इसके लिए सेम चीज़ वही मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, इसके लिए कोई अलग से स्पेशल नहीं। इसीलिए तो देसी का 25% क्रॉस दिया गया है ना, क्योंकि थोड़ा डिसीज रेजिस्टेंस रहेगा, इसीलिए दिया गया। इसके लिए अलग से कोई जैसे आप और बर्ड पाल रहे हैं, देसी पाल रहे हैं, सेम तरीके से इसको भी पाल सकते हैं, कोई अलग से स्पेशल हो जरूरत नहीं है। ये मेनली फॉर रूरल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए डेवलप की गई है, रूरल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जो गांव में पालते हैं स्पेशली उन्हीं के लिए वेराइटी डेवलप की गई है। ये कमर्शियली नहीं है, मेरी रूरल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए डेवलप की वेराइटी। तो कोई किसान भाई अगर करना चाहे, ऐसा कोई लेना चाहे तो कैसे अपने इसको कम्युनिकेशन? कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिमांड आती रहती है, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो हमारे यहाँ पे एक एप्लीकेशन दीजिए, हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर एशिया त्रिपुरा सेंटर के नाम से। आपको जब चिक्स होगा आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड है, हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतना डिमांड है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। आपको मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जितने हमारे किसान भाई हैं हम कोशिश करते हैं कि सभी को दें। सर ये बच्चा जो आप लोग दे रहा है कि ये 1 डे का या 1 वीक का? नहीं, क्या होता है कि हर तरह की डिमांड आती है। अगर जिनके पास क्या होता है ब्रूडिंग फैसिलिटी है, क्योंकि अगर शुरू में बच्चे को थोड़ा केयर करना पड़ता है, जिसको एक टर्म देते हैं हम लोग ब्रूडिंग बोलते हैं। अगर किसान भाई के पास जो छोटे फार्मर्स हैं 100, 400, 500 स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनके पास फैसिलिटी होती है कि वो उनके पास रहता है, ब्रूडिंग मशीन होता है, वो बल्ब जगा के तो वो डे ओल्ड लेते हैं। लेकिन जो गांव में जो लोग 10-20 पाल रहे हैं उनके पास उतना नहीं, तो कोशिश करता हूँ, उनका डिमांड यही रहता है कि सर थोड़ा ओल्ड दीजिए, आप 3 वीक दीजिए, 2 वीक दीजिए, 4 वीक दीजिए। 3 वीक 4 वीक का कीमत कितनी? हमारे पास यहाँ पे जो डे ओल्ड चिक्स है, जिस दिन मशीन से निकलता है उसका रेट है 25 रुपीज़। उसके बाद 1 वीक बाद 30 रुपीज़, फिर सेकंड वीक बाद 40 रुपीज़, थर्ड वीक का 40, 4 वीक का 60 रुपीज़, इस टाइप अलग वीकली वाइज इस हिसाब से हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का रेट है डिसाइड किया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, खाबुनि नायथनाय ताखुक बुखुक सक नरक नुखाना जे टक रुनानि हिंगांके जों बाहायके टक रुनाय ते टक जी टक जों जे देशी टक रुमानि आबुनि तो जों बुतिबु कम मानो तै वेट बु कम मानो हिलिमुंबो बाहान बु कम मानो गांके के जों यो अपद्धतिवो अ कटाल टकनो जदि तुमुं जदि जों नक बुरुम बुरुम पालाय मा खां खां के छिनि रां पैसा बुतिबु गोबां मानाय बुतै माया माया हंफानो जों वाइसा बायनो 150 থেকে 170টা बुति मानाय ते आबो बै बाक्सा बाक्सा वेट तो जों 3 3.5 केजी वेट रक मानाय काछ काछ
kaisa togono haike sing khabang ni takute bukhuk jong sing rang puisa ajina ni hingkang ke o jora wo sing tok palai mani bisingti bo sing rang puisa aji mano সরকারি চাকরি নো সিমি খাতমুই তং ইয়াওই নাই তুমুং যদি সিং আমহাই চিকন চিকন সিং ফার্ম খালাইমান বিসিংতै हायक बा प्रोजेक्ट खालायमान बिसिंतै जदि जों रां पैसा आजिनानै जों साक्टार खांखे कबि कबिनो जों रां पैसा आजिमानाय ताय सिनि अतिपुरा हास्टिनबो जों रां पैसा गोनां बा बायथांबो रां पैसा सुगजाक खालाय ओङै बासाय मानाय हाके हाबं ताखुते बुखुकसं नरक नाय तंदि खुंपुइ टिबि जों नरकनि बागै तेबो महाय नरकनि सामुंनि बागै बा नरकनि सुबामुं ओंनाय नरकनि बागै कासा कक्तुमा काहाम ओंनाय अबहाय न तुबै फाइनान कक्तसराय तिनि बागै आसं सितों जतनन खुलुमका Kazang takute bukuksong norok knawi ne wana wan singsa hai matongane nami hingkang kangke jekongna antine norok buskanggo sanani ti peyo ba tamoke omo hayin ka abon ti phaitungo norok wan chuti sing muya kangke sing godok sakhoi aundro butui awai simi wan chubu dia tabung ne ok ketal jarawo teknologi jarawo muyano bo bahake sing cookies senamoi ba biscuit senamoi ne hati wo phalei man je apni khub hai phaida rakto abon tei ne norm sai khata ake thai thalog yawi ne ade ake te nasi yawi ne phaida kok salaya ne bukuk bai o bukuk song ke boro o muyano bahake senam ka abon tei ne senam jona bu
লুকা যতনানো जों কয়েকজন মিলিয়ে অবশ্য রোখাইগা মুয়ানি কুকিস जों যখন চাইনাইখা পয়লা बे बेले वाना जाखा जोंखौ मुया तो जों नोंदे सामानि हायनो मुया तो जों गुनो गाबानद्रो जाखै साराते दाम जाबा ये मुया बायसे बिस्किट सुनामै चाइ मानो अंगे दाबो कुसु वाना मासिन जाखौ जे जों अब ट्रेनिंग खबर खालामो थांलायगा जों जों नायखौबाय खलाय आमनि तो अनेक पद्धति दङ ट्रेनिंग नि কথা मजे साइंटिस्ट को अब सुनामै नायखासो गाङाबनो बे जों आबनो सोलोंनि फायनाय नबो फाय चेष्टा खायलायगा जे अब खलायदा मान बाहायो नै के नायबो कुसु काम जावो जोंबो गासै ग्रुप सुनामै सेल्फ हेल्प ग्रुप सुनामै अब न मार्केट खायलायनाय दाबो तो चिकन निसमै शुरू खायगाबा फायदा कम फानोंथों ओमफ्राय यागनि काम तो परिश्रम बेसि गांजाय रांनि तुलनाय কিন্তু ফানবা বিকাবো কাছে তো তালমানি যেটা পুরা ভারতবর্ষ কেউ কোনো জায়গা খায়া ভারতবর্ষ দুনিয়া সাথে কোন জায়গা চিনি ওয়াতি নিয়া মায়া মা ওয়াতি বেশি মিনুস নাম মানু ইসলাম ke wati be senam ka senami section rok ni boro rok daki nanti rok tapu ma cari ka ne korbo bele sonjak ka wana jakka ke ba bikaje taklai ne obono jeng launch khaina na chini product taklai launch khaina re gyang khali training de thani buite bo ranganang rok tong ote bo sinai nung nai tong borok thangli obono launch khai rekha je to jeng pai chance mangla jeng to কয়েকজন নি গ্রুপ চিকন জeng obono taklai no muya pai man sedang launch khaina rekha khali ga ka jeng pulisle sedang market leader কক্ষে নারকমনো প্যাটার্ন যে কুকিজ না মানে ও প্যাটার্ন মানে এসএসসি গুলো নারকম अबनो माने जों सिगां अबनो शुरू खालामगासिनो जोंनि ब्रान्ड इमेजिंनि थाखाय जों खालि गांगाय जोंनो सबथि सिगां बय दिनै अब ताक्लाय जाय हामसा खालि दिनै न पाइनाय बय स्नाम्पानो बयनो नागिताय रां गखाय जाय दं नामा दिनै न पाइ जानाय अबनो दिनै नाहार ट्रेनिंग इन्डिभिजुअल रकन हाका बाक्सा बेकारि ओनर रक फायगाके ट्रेनिंग नंखा बिसिरिया बेम्बो एन्ड ग्रीन डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्यूट लिचुबाला गांगाय अ ट्रेनिंग स्पन्सर खायगा त्रिपुरा बेम्बो मिशन I think जों 35 जन दंमोन ट्रेनिंग के बाक्सा ग्रुप सुनामै थांगो बाक्सा हायनो थांलायो बाक्सा इन्डिभिजुअल थाङै उलो ग्रुप सुनामबाय अब हायता गांगे जे कয়েকটা প্রোডাক্ট सुनामबा শুধু কাইসায়া बेम्बू कुकिज काइसा आटा बेस काइसा ময়দা बेस শুধু আটা শুধু মানে মুয়ানি টেস্ট বেশি তো सुनामाया के लगे स्पी सुनामने आटा ময়দা না এই गांगे काइसा आटा बेस काइसा मैदा बेस के तेगा सिंगला जे मुया पिकल बेम्बो शूट पिकल और नुकी तकला ताकुते बुसंदर और गोबामा दंगो अबके ini ada cookies oro 150 gram tongo ojon ini 120 টাকা 150 grams at 120 rupees aja oke moida base moida ini main base ke moida oke ini ada base cookies ada tuh healthy sorry ময়দা না প্রেফার খাই লাগে আটা এলে হেলদি কে অমঙ্গে 100 গ্রামস নি 50 রুপিস 100 গ্রামস 50 রুপিস অমঙ্গে আর ব্যাম্বু শুট পিকল যেটা এয়ার টাইট কন্টেনার ওয়াসা সিল ব্রেক খাই গাঙ্গাই অবতাই খানানি মে আগে তাই কোনো নকল বন যাও যে অমঙ্গে 105 105 টাকা 150 গ্রাম और तंता को रजाखा और तंता আচারো যেটি নরমাল আচার মানে খাই হাইজিন বেসুন मुया के अमके वाकी वाना गाइनि बेन खाइ माने जेखौबो बांगाल बाय खाइ अवाथि अमुया नति रुबि जाना जा इ रुबि किसा तुइ रानाय ना जाते सब यांगानि बागै के बनो ठगन अक्रमी रुजि से मानसा कारण जे सार्भिस ठगनि सागा तंनाय बखे ठगनि चान्स बेसि दं आबनि बागै আর চুঙরো কোনো প্রেজারভেটিভ এড পাইয়া মানে কোনো যতটা অর্গানিক করা যেত মানে বাজার নিজে মানে মানে অর কোনো ভিনেগার কিছু কোনো কোনো প্রেজারভেটিভ একদম 100% হেলদি প্রোডাক্ট মুয়া দেন না হেলদি এই মুয়া নি টোটালি হাইজিনিক টোটালি হাইজিনিক হেলদি 100% অর্গানিক नमस्कार जों प्रथमहा अब ट्रेनिंग को खुनाया एव बायनरबानि फोन खालाय साका जे अब यानि जल्दी दिने ट्रेनिंग दङ नरक माननाय देनाय गलाना सम दङ ओमफ्राय नरक जुदि टाइम दं नाथाय नै मानो तामो केदाल कैसा मानो सुनामो अब माने किसा नायै तामो चिनि खाव तामो फाय तामो खालाय मान नाय थाखा थावै नायै माने अनेक अभाब दंखा जों माने
chungle je mui jini se chao ke biskut sana mane ke pas no no ke oro thangoi saro bai banokha kisa es thalai ja khai ke onek no hamja kha thokja kha ke je no bai salai kha ke onek mane chungdi banokoi kisa market lorai khalai ke onek hamlai ini sangat baik no sini orang itu no tapi di production apa nih orang sini guys একটা কাপড় কত বলো যত নিনো বাইরে অরনো চুম অনেক কিছু বাইরে দ্বারা মানে অবব কিসা এক্সপিরিয়েন্স মান খা ওর যে ট্রেনিং 3 দিন এর মানে আসলে 3 দিন বাইরে বাহাই করনা বা এনকে বাইরে অর থাং হই যে চুম বানক খা অনেক এক্সপিরিয়েন্স খা অনেক মানে বাইরে অনেক থ্যাংক ইউ এনকে সারো অবব ট্রেনিং মানে অনেক খুশি খা অবচিনি যে প্রোডাক্ট যাতে ভবিষ্যতে যাতে কিসা tayar layu asik. Bukunya mungkin. Landing time halam. Ani nokhe Komalpur Janthom. Ke angtong mane ke Krishna Nagar notun bolio. Taisa kolana ashram girl hostel ang mane in charge staff. Wati muya ni biscuit ba cookies abono joto no chajago nile to khanai tongo kia ugo kharoksa no sai to manuka bobusu joti thokja gasini na butu bahai ma ton actually morning simna mo khor man ko mani baro je mane bamboo ni biscuit banai hine so like togo and especially what muya ba isna mo or what muya ni ingredient to so amun bagi balai ke thoka and juice bar tabo mani combination ke balai juice bar ni wo to balai ke o lata min chana isine healthy ko juice balai ke thogo o man khamare na balai ke big combination ho muya biscuit and juice ni so to no bai chana ni balai juice bar ale ko ye bo ara di muya ni biscuit no bui nei pai jo manu ka ke buno sai no ka pa pai jo no bahai ma ton ta ku muya ni je biscuit sini te pura je le kacha mo san ta eta je ado sini gora ko to wa ge wan so ke na je muya no ngoi ba biscuit sai mana nei kai sing mo antes de ka ona ka ham biscuit eta sini locally product bai kore mane je muya ni simi je mana nei ba sini boro bozan sini income source the mana nei income earn thene nei mo ka sini sujog dong ba opportunity dong tabuk jung bolong ni simi je pradhan mantri bandan jojana ni madhyamik ni sije khanao bolong sini tamo muya ba sini mikitung ba bitiwa tin theke ba extra je bolong mikitung thakte man theke tam nam jagai ma tabuk sungoro nok kha muya ni achar meda by paste khainai muya no biscuit khaijak angoni je code etodin sini যখন সোশ্যাল মিডিয়ার লোক করবো মানে খুব জানে না এক্সাইট যাক মানে মুয়ানি বিস্কুট ফার্স্ট টাইম মানান্তির করা রয়েছে ও আবশ্যক পরিকল্পনাও খাইয়া গায়ে জানামো সময় তিনি যেহেতু ওরা মনে ইনভেস্ট খাইজাকা আং নিজেকে ইনভাইট মানে ফ্যামিলি চাই পেলাই টংসকা যে নরম বাং কইনাই নরম টেস্ট খাইদি কারণ চিনি বড় যেহেতু ও কাছে সামু অঙ্করকা जों সাকসেসফুলি মনো বাইরেও সেল খাইমানো প্রোডাক্ট খাইমানো Aku tabung di lubang masih ni apa ni bah sikla sana itu semua. Orang nonton ni tamu program di Om Hai project ni bising tam kali. Om project ni bising tu sini baru ni di ekstrasi income source. Sungai je onek semuanya madhumik fail, bah 12 fail, bah college complete orangnya. Abu college sungkai sekta income source ni laman. Nah itu pun sejaga successful orang main. Itu jeta sini tipurau tak first time. Jadi sing omono training na oi ba boro kutai khai na omono training boro na oi nije kaisa product oi khai ma khai hoito ba sing tese income earn khai mano nije na ba asugoi jemo kaisa paste khai biscuit oi khai ne noro nije income khai manai ba sini ekta tripuran theke je bamboo mane muya ni simi je biscuit noro ba baire ta presentation dei man abu sungan ko Nay de ko, nay de ko, nay de
này đây có này thâu mô xe ô ya lời ti chẳng mô xe ô còn mô ti này đây có देखिए जैसा बैम्बू शूट जो होता है लोकली काफ़ी लोकल यहाँ पर कंज्यूम करते हैं पर वो बैम्बू शूट क्या होता है एक बार अगर कट के आया बाज़ार में आया तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम होती है 2 दिन में 3 दिन में ख़राब हो जाता है तो उसके बाद अगर हम इसका पेस्ट बना के इसके साथ आटा या मैदा के साथ मिक्स करके अगर हम उसको बेक करते हैं तो जो कुकीज़ बनता है उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है शेल्फ लाइफ के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर में बैम्बू में फाइबर अच्छा होता है प्रोटीन अच्छा होता है मिनरल वाइटमिन अच्छा होता है तो ये सारी प्रॉपर्टी भी बिस्किट के अंदर में आपके आ जाती है अभी जो ये जो बैम्बू ये बिस्किट बनाया गया है ये मूली बैम्बू से बनाया है मूली बैम्बू जो यहाँ पर त्रिपुरा में 80% बैम्बू मूली है और खासियत क्या है कि मूली बैम्बू त्रिपुरा में है या मिजोरम में है बाकी और राज्यों में नहीं है तो ये हमारा एक त्रिपुरा राज्य के लिए एक ये प्लस पॉइंट है और अभी आप जैसे जानते ही हैं कि राज्य सरकार का भारत सरकार का बैम्बू के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि इस लोकल रॉ मटेरियल को किस तरह से हम यूटिलाइज करें और किस तरह से हम जो लोकल लोगों को इससे मिला के कोई रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें तो ये मूली बैम्बू कुकीज़ है डेफिनेटली एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि लोग बाग अपने यहाँ पर इसके ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है आप अवन लगाएं और बाकी जो खाने का सामान है वो मिलता ही है लोकल अवेलेबल है तो अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बाहर सेल होंगे राज्य में तो होंगे उसके अलावा इधर बाहर में भी काफ़ी अच्छा इसका डिमांड रहता है और ये जो प्रोडक्ट है ये जो अभी हमारा भारत सरकार का कैंपेन है आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल तो उसके लिए बहुत सटीक प्रोडक्ट है और जिससे कि हमारे जो युवा लोग हैं या जो जिनके पास कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली वो इसको भी मान सकते हैं आज के समय में पैकेजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है जो चीज़ जो दिखता है वो बिकता है वाली बात होती है तो पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है अभी ये जो प्रोडक्ट इन्होंने ये जो ग्रुप है ये ग्रुप की खासियत क्या है ये जो अपने कुकीज़ राज्य सरकार में मुख्यमंत्री साहब ने इस कुकीज़ को 19 सितंबर को लॉन्च करा था उसके बाद हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया त्रिपुरा गवर्नमेंट मिशन की सहायता से और ये जो कुकीज़ बना रहे हैं ये उसी ट्रेनिंग में आए थे हमारे ट्रेनीज से अच्छी बात है कि हमारे अगर ट्रेनीज निकल रहे हैं और उसको जो सीखा उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो सबसे ही बेहतरीन चीज़ है अभी क्या है अभी कुकीज़ का या बांस कोबी का एक सीज़न होता है जिस समय वो हमको मिलता है बाज़ार में आप ठंडा आने लग गया है तो बांस कोबी बाज़ार में आना बंद हो जाएगा अभी बंद हो गया तो अभी ये जो हमने लॉन्च करा है ये एक तरह से इन्होंने अपना रेस्पॉन्स देख रहे हैं मार्केट का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है जैसा आप देख ही रहे हैं लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है अब ये आगे जाके हमारे पास अभी 4-5 महीने का टाइम होगा उसमें 100% इसके ऊपर हमारे को पैकेजिंग पे काम करना पड़ेगा कि किस तरह से इसकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग क्या उसका साइज़ रहेगा क्या वेट रहेगा क्या रेट रहेगा वो सारी चीज़ें इसमें और ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कि आप ऑनलाइन आराम से बेच सकते हैं आप अगर अमेज़ॉन पे इसको डाल देते हैं आप अपने जो भी पैकेट्स के साइज Oina nung weekendo an para thalai nai nung bo Tripura phaijang keba Saturday Hmm Hey man Saturday final do Doke Oi ko nanong bo tong nai
가오 시미노 가리마 똥르카 Why shall we show no good ni kuluk tengaro Shai chu Mani yawang bo kapang kishile Ajam ajam kontayo no no kari maro Engkang kang hanuyang tongo me tepe No shau Rikhe bakari makok no Chini katha halo be bakri thanu Tabung no no karamani kishal khatango Chale thanke Kari ma bukte de chalang no Fano shamni hak chalri na muchungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Shirapsa Fano shamni hak chalri na muchungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Nugay tong na Nungbo muta Anika Rimano Chale tatelang di Pono ang bay Anika Rimano No no shawo Rikhe bakari makagno Chini katha Chale khak chango chale thanke khari ma bukte de chalang no
Ang tinikay history sana na yo. Abong ka ani ama wai papa ni. Morok salsa walay mani. Mani asyik iman Muktanggo nang bay himnani Nukmani asyik iman Muktanggo nang bay himnani Ereng siang siwo Ereng siang siwo oh hamzang ma lama karai khani ni ani kacharo nang bai halo bufinani lama karai khani ni ani kacharo nang bai halo bufinani Sajang nade tongko nini ani kothoma Rigzang nade tongko nini ani mari Sajang nade tongko nini ani kothoma Rigzang nade tongko nini ani mari Sajang ani te halokru Rigzang Sajangani te halokru Rigzangani te kerongkru Terang moi tu mano bukhawo Nono karei tona soya Terang moi tu mano bukhawo Nono karei tona soya Kok thai ani khugo mukti kupulo ani mokolo Kok thai ani khugo mukti kupulo ani mokolo
Teruk mui tu mano bukhao nono karei tona soya Teruk mui tu mano bukhao nono karei tona soya Tabuk sing tiwisha happy family in fuka. Sing seraya ma bashimi butang maya, papa bashimi butang maya. Hai ni bagai, ang hai seraya ni jo to ma fasang, please takak lagi. Nung mani asima mukhanggo nung bahinani Ereng seung siwo hoima Ereng seung siwo Ohani bugrani busa butiro denia ni yabu khabo khegla yabu Chothani bagai ko bangla yabu khani shelai no khibiu Salam layana Baksa ke menak no jeng sokomor naina Samai tang di hom chang tơi di tan sa hen na ni Lam cơ ta lượt cứ lang thang này đó qua nô chỉ ni Komornaria Bosung no Ham jagna Keben nani jeng ria Hatsukwa nang tanay no tanay do Olang kaya kumbar nay do Thuy ni tu nya
चुलिन सुनाएर हानि बागै कथामा सुनाएर Faidi buku kabak sa unay Pan baksa ke menak no chung so ko mor lai na Sumai tang de hom chang ti di tham cha him nani Lam cứ ta lo tư lang thang này đó pa no chini cho khá Ni ni ani hình la ye Thác bay xa quá rai chạc la ye Sini mung thang re re có chao ye Tô phani mực tùy nó hồ sa na Bo phoro ba a chai na Bớsök bi siya lombo chop ra khe Cứ mà chắc tô pha nó so chai man Ki bu shu nang shi nai ko An cha chân ưng lai nani Ki bu shu nang shi nai ko Do pa pi on cha nani Phải đi ta cũng phải đi bộ cũng khá bác sa na Phan bác sa ke mơ na no chung so ko mo lai na Sơ mai tăng đi hom trăng tì đi than sa hin nani Lam cứ ta lo tư lang thang ngày do pha no chi ni khe Bơ khani mơ cây nó nông nó Bơ sức cho ta mấy chỉ đi khe Chỉ khó răng nó khê nó nó Bơ sức thôi ơi làm hiểm khe Bài thạc ni shi ni mơ mà nê mà Bơ sức tươi có lắm tươi cứ lại khe Người nó đô phải nó khi yêu mơ Nai shi nai chal cứ ta nó Mang khói ni thắp lá người Mai shi nai không vui người Có thầm má cha ra tha bà người Phải đi ta cũng phải đi bu cũng khá bác sang na Phan bác sa ke mư nak no cheng shop ko mor lai na Sơ mai tăng để hôm sang tì đi than cha him nani Làm cơ ta lo tươi lang thang ngày đó có nó chỉ ni
Lamsugo kumpai TV kok tumawa ang tongonor dilogi kumban kini salni kok tumarok angka haktor bai baksa hasti bobo Mahatma Gandhi lakma chongmani salmarino borom bai pale jakha Hapangde hapango khopsaya bebak phasing tino Mahatma Gandhi thimani salmarino borom bai pale jakha Ja salni phungo hastepha Ramesh Boy Circuit House thangai Mahatma Gandhi ni bangthongo borom yafare khum bogikha logiwo thangar Social Worker ni Minister Shantana Chakma आज गांधी जी का पुण्यतिथि है। आज देश में अगर हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाया है और हमारा देश अहिंसा पर विश्वास करता है। बाबूजी ने जो अपना त्याग, तपस्या और बलिदान देश के लिए समर्पित किया है, आज मैं बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। এটাই যে আজকের দিনটা প্রত্যেকেরই আমাদের ভারতবাসী হিসেবে আজকের দিনটি আমাদের শ্রদ্ধা করা আজকের দিনটি খুবই দরকার। আমি মনে করি যে একজন আমরা ভারতবাসী হিসেবে উনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা করা দরকার। প্রতিটি ব্যক্তি আমরা প্রত্যেকটা আগামী প্রজন্মকেও এই ব্যাপারে জানা দরকার এবং এই দিনটিকে শ্রদ্ধা করা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। Leprosi bemanoti awimung bandar somjaka ANC conference hall nogo Pandawa thangai manjaga kya DM Shailesh Kumar Jadab no khobai puro nigomni kubuni adong rokbo tinini songjak Pandawa DM koklam narak thani shikango leprosi bemar no kotor bemar hene sini jago fiatabo bemar hamnani bagai shebrok naharjak phano gobang awaimung gori engmabai lukuro shebrok nahari manya angai tongo kendro hapang thanai bisikisa shikang bemar no te luku awaimung khanyani bagai saklaimung rimani o tangbedekro nahari no hastewa phane 13 February jorate leprosi bemar no te awaimung panda songjak ne hini shaka te dinini songjak pandawo leprosi bemar bai gorongjak rokno kombol boya farjakha संपूर्ण विश्व कुष्ठ रोग दिवस અને લેપ્રોસી ડે લેપ્રોસી এক সময় অনেক ভয়ভীত রোগ ছিল কিন্তু এখন এটা ইলাজ এখানে আছে ইজি যেটা সিম্পল ইলাজ আছে প্রবলেম কি হয় আমাদের রাজ্যে এবং অন্য রাজ্যেও এটা হচ্ছে যে লেপ্রোসি যে ডায়াগনোসিস যেটা হচ্ছে যেটা পহচান করা হচ্ছে কি এটা লেপ্রোসি এটা অনেক কম করা হচ্ছে যে জন্যে লেপ্রোসি কেস যে কুষ্ঠরোগ যে কেস পাওয়া যাচ্ছে ওটা খুব লেট পাওয়া যাচ্ছে আর ও সময় পর্যন্ত ওরা অলরেডি অনেক লোককে ওটা স্প্রেড করে দিয়েছে অনেকগুলি হিডেন কেস আছে আমাদের হাসপাতালে বহুত প্রাইভেট এন্ড পাবলিক যখন পেশেন্ট যায় ওরা কেউ সাসপেক্ট করে না কি এখানে লেপ্রোসি হতে পারে ওই জন্য এটা ধরা যায় না এবং একটা সোশ্যাল স্টিগমা হচ্ছে সামাজিকভাবে একটা স্টিগমা হচ্ছে ওই জন্য একটা ডিসক্রিমিনেশন হয় তো স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন ভারত সরকার লঞ্চ করেছিল কিছু বছর আগে এটা 2 সপ্তাহের প্রোগ্রাম এটা আজ থেকে শুরু করে এবং 2 সপ্তাহ চলবে অনেকগুলি প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ রাজ্যে ওর আমাদের জেলাও করা হবে ওখানে লেপ্রোসি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করা হবে লেপ্রোসি ডিটেকশন ক্যাম্প করা হবে যে মোবাইল হেলথ টিমগুলি আছে ওরা যে স্কুলে গিয়ে এবং অন্য জায়গায় গিয়ে যেটা ভিজিট করে ওখানে ওরাও শনাক্ত করবে যে ওখানে সাসপেক্টেড লেপ্রোসি কেস আছে কিনা এবং যতগুলি হেলথ ওয়ার্কার আছে ওনাদেরকে একটু সেন্সিটাইজ করা হবে কি যে কোনো কেস আসে ওখানে লেপ্রোসি একটু সাসপেক্ট করা উচিত সো দ্যাট আমরা যে ডায়াগনোসিস হচ্ছে ওরা আগেই করে নিতে পারি ডিফর্মিটি না হয়ে এটা ট্রিটমেন্ট হয়ে এটা ভালো হয়ে যায় তো ওই উদ্দেশ্যে আজকে জেলা ভিত্তিক এখানে উদ্বোধন করা হচ্ছে যে স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন যে 2 সপ্তাহ চলবে ওটা আজকে প্রোগ্রাম ছিল সব জেলাতে তো হবেই হ্যাঁ সব জেলাতে আজকে হচ্ছে এবং আগামী 2 সপ্তাহ এটা এই ক্যাম্পেইন চলবে থ্যাংক ইউ
सानग्रुम न थाकमं करिखे कक्टमा थुनाय ते गोदार कक्थुमाय गोरों फानि रकनि थिनांनो गाहामके सोनामै तलांनानि फासिं नाहरिनो जासालो त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियननि फासिंते प्रेस क्लब कक सालायमुं पान्डा संसे जाखा पान्डवा नारय अकरा अंगै मानजक फाक्या प्रेस काउन्सिलनि बरम गोनां आदं सीके नायक इंट्रैक्शन हो गए तो वर्चुअल लैंग्वेज हो सकता है और हम बांगलते बोले कि हमें खाने 15 वर्ष छिलो 5 वर्ष अगरतला हमारा ऑलमोस्ट बिकम सेकंड होम and you are not honored or privileged by having me. I am honored and privileged by coming to this place after 30 years and seeing the press club in such a good condition. যখন আমরা ছিলাম তখন একটা জাস্ট একটা 2-story বিল্ডিং ছিল, তার ম্যাক্সিমাম 3-4টা রুম আছে। এই বিল্ডিং থাকি আমি ইলেকশন কন্টেস্ট করেছি, তখন জয়ন্ত কন্টেস্ট করেছিল, সে জিতেছে, সেটাও 30 বছর আগে। ইলেকশন হয় রেগুলারলি, তারপরে খাওয়া দাওয়া হয়, আমি তখন রিটার্নিং অফিসার ছিল এখানে। এটা আমার একটা মেমোরি। আর যখন প্রেস কাউন্সিল বলেছেন, প্রেস কাউন্সিলটা অ্যাকচুয়ালি কতটা মিসকনসেপশন আছে, এটা আপনার নিজের বডি। সবাই ভাবে কি এটা টুথলেস টাইগার, এটা গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন, এটা সেরকম কিছু না। আউট অফ 28 মেম্বার্স, 20 are journalists. And out of these 20, none of them are appointed by the or nominated by the government. All associations, unions, from big newspaper, small newspaper, agencies, medium newspapers, working journalists, other than editors, they come. They contest first, then they are nominated by their respective association and other things. Council or government has no role in their this thing. To speak briefly, this is basically a quasi-judicial body. It decides cases against the press and for the press. Whatever complaint, if somebody has, you have some complaint against anybody, you can file, and if anybody has a complaint against you, they can file with the press council. The difference between the press council and the court is press council is the easiest and most cheapest and quickest way to settle a complaint. You don't have to go, suppose you want to file a complaint say against the Nisambad or People Observer or People Darpan, whichever paper might be. You just have to file, it is all online. You have to file the online complaint. Then if you can go to Delhi, it is okay. Otherwise you can send written complaint. Or you can send your counsel also. If nothing, you send your written reply. Case will be heard based on that written reply. Like other court, if you seek adjournment, you can seek adjournment also. And from my experience, what I have seen, no expenditure involved. And what we have done after this specially new chairman came, the courts are notorious for having lot of pending cases. It goes on and on, this thing. As of today, there is no pending case of 1920. Even in this month, January is the last but one day. There is no case of January 20 which is pending, except the adjourned cases. What we have done, instead of people coming to Delhi, we go to different regions depending on the cases. Suppose we see in eastern region there are 50 cases or 60 cases in a month or two. Then we come to either Calcutta or Patna or even Agartala or any nearest or Bhubaneswar and call so that it becomes easier for people complaining to come. And there is a calendar. Earlier, unlike earlier situation now, every month there is a schedule, 2 bench meet every month and they clear the cases. Gradually, what we have found, the cases against the press is increasing more than the press cases by the press. And earlier nobody was taking note of the press's judgments. Nowadays, once a paper is censored, the advertisement from DIP will be stopped. So people have started taking it seriously. Many cases we can ignore, either ignorance or deliberate. The media scene is totally different now. So many newspapers, but very less accountability. So that is a disturbing fact. And secondly, now the majority of media is now TV, electronics or
digital media. So that is right now strictly not under Press Council, but still we are taking cases when there is any attack on media. You cannot say that print media were attacked, TV was not attacked, or TV is attacked, or print was not attacked. So we have started taking cases, but government is coming out with a media council, where they will take persons from all sections, media, print, electronic, digital, and it will be a media council. So that will hopefully will give us a larger scope. Now, if you have any any doubt about Press Council, you can ask me. And about my career, my best of my career was here only. Because by the time I came here, I was having 4 years experience, 5 years experience in Delhi and Odisha, in my home state. So that experience I could use here. And whatever I have done after this Agartala stint, I went to Guwahati, then to Delhi. Till date, I consider my Agartala stint is the best. I could work in the field. So that was the message. Delhi journalism is virtually glorious stenography. So glorified stenography. He said he added this thing, that thing. Only thing how he quickly write and how best to write. Yeah, for that sake. For that sake. But here in Agartala, Guwahati and Odisha, I got a scope to the field, and I have visited from Jatanabari to Jampoi. On Jampoi Hills, there orange cultivation. I still remember those things. And once Janata was coming in Parliament, and Nagendra Jamaita was that agriculture minister. So it came in that Business and Political Observer, that time came in that pink paper. So he was reading the story. So he told me, Dada, Nagendra Jamaita was reading the story. So that sort of satisfaction we never get. Tinangni langmano jeng sawai soisin mano rungokni classroom ni bisinte amoni bagino haste haba musa kebeng kurike rungnoko phaimana dekhe Beba rung srungnai rokno no bicycle ya formani tangbedek naharka tangbedek ni bukhakti no jasalo bajalbari kuchuk rungnokni rung srungnai rokno ba bicycle ya pharjaka tini ni cycle ya forma pandano jengsai rekha MLA Prashanto Deborma te obohai tangbedang naharjakma bai haksalni phaine rung srungnai rokni wanama helenga ni shaka te hapangno bo hambaya forka rung srungnai rokno cycle ya forma pandawa bajalbari rungnokni rung Bokorok Sonju Deborma Rungnok SMC Committee ni Chairman Binoy Debormano Karibo Rungnok ni Kubuni Rungfrugnai Rokpo Tongbaikha Hambai Tini 30 तारीख जनवरी 2021 बाइजालबाड़ी 12 क्लास स्कूल एडुकेशन डिपार्टमेंट नि तरफ थेके क्लास 9 नि स्टूडेंट रखनो तिनि जों 46 टा बाइसाइकेल बागजाखा जे सिनि एडुकेशन विद्यालय शिक्षा दफ्तरनि तरफ थेके प्रत्येकटी विद्यालयनो प्रत्येकटी स्कूल रुंगनगनो जारा क्लास 9 नि स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट रखनो जों साइकेल बागै दङ ते अम हाइकना तिनि जों बाइजालबाड़ी 12 स्कूल जों 46 टा बाइसाइकेल बागखा अबंखा लाइफ थांनाय 2018-19 ते 19-20 नि 18-19 नि जे चिनि साइकेल फाइमानि स्कूल विशेषली जे नोवेल कोरोना भाइरस नि पर्पस नोवेल कोरोना भाइरस अंगमानि बागै जों टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट खालामलिया आबनि बागै जों 2018-19 प्लस 19-20 दुईटा एक लगे मिली हुआ कोई सिगांगो 18-19 नि जे 33 न्यूज एवं 2019-20 नि 13 न्यूज मिली हुई 46 न्यूज जों तिनि डिस्ट्रीब्यूट खालायका ते अरवो मानजाखा तिनि चिनि स्कूल नि माननीय हेडमास्टर ते चिनि एसएमसी कमिटी नि आदंरक ते चिनि दक्षिण पदबिला डिसिप्लिन कमिटी नि मानगोनां चेयारमैन ते चिनि स्कूल नि मानगोनां टीचर्स रक दंबायो ते चिनि जत स्टूडेंट्स रक दंबायो ते जों आशा खालायो जे दीर्घदिन गोबां छात्र छात्री स्कूल फाइनानि बागै जे असुबिदा दं माने हयतो बाइसाइकेल मान थांगाखै बरक स्कूल फाइनानि एकटा सेफ्टी उंनाय प्राइवेट टिउशन थांनानि बरकनि सेफ उंनाय ओंखाय आशा खालायो टाइम टिक्सा बरक मेंटेनेंस खालामनानै बाइसाइकेल हिमै फाइनानि जे टाइम नांमानि हलाय बाइसाइकेल बाय थाइखांगाय टिक्सा शॉर्ट टाइम बरक फाइमाननाय अ आशा रखनो हारिनो
जेन बरकनि कन्टिनिउ स्कुल फाइमानि रेगुलार स्कुल फाइमानि अब गेप ता थांथन तारपरे बरकनि टिउसन तारपरे बरकनि स्कुलनि प्रेजेन्ट नि पार्सेन्टेज गाहाम तन्नानि बागैनो गाहाम एडुकेसन नामनानि बागैनो गभर्नमेन्टनि नाहारमं ओ नाहारमं नाहारैनो दिनै जों अरबो साइकेल बागजाजों हामला Kakaham Bodol Multi-Purpose Society Limited ni Phasingte Roshai Bari Town Hall Nogo Shokta Pandani Bisingte Khungnuira nu khungno ri kutung yafarjaka chashalo Pandawa Naroi Okara Angai Manjagikya Purbo Tripurani MP Reputy Tripurani Logishong Bobita Tripura Te Kakaham Bodol Multi-Purpose Cooperative Society ni President Cynthia Tripura Social Worker Shojirani Tripura Gazam MDC Birendra Tripura no Khoboi Koboni Rock Pandawa MP Reputy Tripurani Logishong Bobita Tripura Koklam Narakthani Obohai Luku Hamgrani Bagai Samung Botang Rok na Harjakmani Buskangni Shal Rogobo Mothani Phasingte Songjajaknai hini Shaka Mukti mana bisa anggur makan pula anggur kau bisa santi mana awak hari ang hunggoi ibu kerja dan kau program no sama ang di kerja kumpul hingga ani kau pula ani multi-purpose ani engineering semua pula ang nayo sini beriro bersih baslaro jesupo jara sakri kena itu sakri kerja jara hari nero besapori dekai sakri kerja Buma mana waktu sakit keman poro buma phone kisah misalnya jara sakit keroi jara khai samaya mana kuno keroi bani ingkale buriro jemon buriro bosi buriro ta ungha kajo paimani pore ba kajeni pore one ji mana tamnani lunani jutturungu selalu Tabuk Jora Kisah Lelanai Hambai Hardware and Handicraft Khumulungni Dugmani Hatiwo Norno Nasini Tongo Hukumu Mukumuni Maniti Manthumi Tongo Oro Langa Kutruk Cempai Kaseleng Khumdula Bailing Te Riwasaro Hatang sukano no no yawi Norokni Kayai Panda Borom Bima Panda Birthday Te Mukumu Yaphalai Thini O Manibai Kha Kochom Ladi Hatang sukano no no yawi Rutuk panggoni kumas O Manirokni Bagai Tabung Phadi Khumulung Dugmali Hati Block number 2 115 number stall Boro jadunung boro Hukumuno sinidi Tai Hukumuno mathangai nyarak thini Nangbo yakili ung phaji Tongo Hagananke Rangana Jakapani Rokni Bagai Kothama Kaham Silchote Guhatiwa EMI ni Bisingte Hayake Installment ni Bisingte Jaga Panyani Sep Kaham Rizaki Tongo Hage Khapangni Takhope Bukuksong Ketal Jaga Panyani Munchungui Thai Kaham Naitugui Tonghe Tabuk no Kereng by Sidi Imai No Private Limited by Jaga Phaljaki Tongmani Nikuma Ungkha Village Moniari PS Borkha Panitema Jangshari 2.6 km from Ems Hospital Main Gate National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar Te ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage Khapangni Takhote Bukhukso Jaga Kahamte Shep Kahamni Bisingte Jaga Phaljaki Tongmano Panyani Muchungui Tongke Jaga Booking Khanyani Muchungui Tongke Eba Jaga Phaljaki Tongmani Jagani Koknote Bo Shukrobai Shaimanani Muchungke Kokdobai Manjudi 9862280054 Eba 9366710185 Hambai
Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno nursing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano ni kuma lenglama hotel and restaurant Oro manthogo mui borok cha borok te dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni jamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rok manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasirangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 or number Lenglama ni yagolo han haiki pilpi takubuni koktumawa Thangnai phasali hora Agartala Birkhung kholawa manjaka Bangladesh ni khorapurei Bati mungni ulo Saimanka Bangladesh haktorni khorok burei Rajya Sayake hastiu hapai Rajakhor aguluni Birkhung kawoi Mumbai thana naimani Borokni yago soi sini mungni kagos potra bo guri hini shaka Sub Divisional Police Inspector Priya Maduri Mojumdar কাল 29 জানুয়ারি আমাদের সন্দেহের ভিত্তিতে আমরা বেলা আনুমানিক 3টা নাগাদ আমরা এয়ারপোর্ট বিমানবন্দরে 4 জন ব্যক্তিকে আমরা সন্দেহের জেরে আমরা আটক করি এবং আটক করে তাদের যে কাগজপত্রগুলি তারা এয়ারপোর্টে দেখিয়েছে সেগুলিকে আমরা আমাদের ফেক মনে হয় আমরা তাদেরকে আটক করে আমরা এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে আসি তো প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনের পরে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি যে তারা 4 জনই বাংলাদেশি ন্যাশনাল এবং তারা অবৈধভাবে ভারতবর্ষে সোনামুড়া বর্ডারের থ্রুতে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং গতকাল ওনারা মুম্বাই যাবার জন্য রওনা হচ্ছিলেন তো আমরা এয়ারপোর্টে ডিটেন করে এরপরে এয়ারপোর্ট থানায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা দাখিল করি ফরেনার্স অ্যাক্টে এবং আজকে তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রডিউস করব ফার্দার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে কীভাবে বাকি সমস্ত প্রক্রিয়া জানার জন্য চেষ্টা করব Joint Movement Committee 10,300 नेतारा West BS थांलायगा PS ni ongkhormani ulo Joint Movement Committee 10,300 ni phasingti khorang tisanai kerong kurung baskot de Burma koklam naruk thani thangnai salni patimungo 10,300 sebok thangja rung phurungnei rokni mungsa majra kurei borokni kesang jobano derarana baguse borokno ereng no majra beruhni koksilje koklam narukha hapangni phasing 20 জানুয়ারি স্বৈরাচারী সরকার যেভাবে শান্তিপ্রিয় আন্দোলনকে অশান্তি তৈরি করে দিয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে ওদের গা ঢাকা দেওয়ার জন্য গা বাঁচানোর জন্য পশ্চিম থানা পুলিশ একটা মিথ্যা মামলা দুটো মিথ্যা মামলা ওদের বিরুদ্ধে রিজু করেছে কিন্তু এই একটা মামলা ওদেরকে নোটিশ জারি করার পরে আমরা ওই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগতভাবে ওদের কাছে এসে আমরা নোটিশগুলি সার্ভ করে মানে নোটিশ অনুযায়ী এসে আমরা এফআইআর করেছি আমাদের আইনগত পদ্ধতিতে আমাদের কোনো ভুলভ্রান্তি নেই কিন্তু এখন স্বৈরাচারী পুলিশ যেদিন ওই দিন 27 তারিখে যেভাবে শান্তিপ্রিয়
টিচারদের যেভাবে মেরেছে, অমায়িকভাবে মেরেছে, ওদের বিচার হওয়া দরকার। যে পুলিশ অফিসারগুলি মেরেছে তাদের বুক করা দরকার, তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার। এখন 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 আমাদের এই স্বৈরাচারী সরকার কতটুকু করবে তাদের জন্য, এটা আমাদের দেখার বিষয়। আমরা সেইভাবে ওরা সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নেব এবং সবাই মিলে সেই আন্দোলন রাখব। এবং ওদের যে আন্দোলন, যে চাকরির দাবি, এর দাবি বজায় থাকবে এবং ভবিষ্যতে আন্দোলন চলবে। কতজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে? ওদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 12 জন শিক্ষকদের নেতৃত্ব, তো তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। আজকে কেন এখানে আসা? আজকে ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে 41-এ নোটিশ জারি করেছে, সেই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এসে থানাতে আমরা জানান দিলাম যে উই আর অ্যাভয়েডিং বাই দ্য ল, উই আর অ্যাভয়েডিং পার্সন, ল অ্যাভয়েডিং পার্সন, তার জন্য আমরা আসা। CPIM বদলে সংজাজাক जुदा जुदा ইউনিয়ন থাংজাকে জাসাল রাজাখর আগুলিনি লাহার অংখরে কতর হিমবতক সংসার লাখিয়া হাবং নকক শিলচাই থাংনাই সাল 10,300 সেবক থাংজাক রং फोरोंनाय रकन चप्रपानि पाटिमुंना सेलांमुं फुनुगै हिमबतकनि उल CPIM नि आदं मानिक दे गगलाम नारकथानि गोदाल हाबां खाजाकमानि उल 10,300 रं फोरोंनाय रकनि सेबकनि जोंजाल सुपुंना नै सावैब बरकनि सेबक गिफिलि रना बागै मुंसा खुबे पलायावै गोदाल सेबकनि बागै दियार ओंनानि गक साजाकमा बाय पाइथग मुंसा लामा नुहुरिया ओंगै 10,300 रं फोरोंनाय रक बरकनि सेबकनो सानै जबावा आचुंना नागाहनि साका একটা কিছু করবে সরকার আসো বিজেপি তারা গত 2.5 বছর ধরে দিচ্ছি দেব প্রসেস চলছে, প্রক্রিয়া জারি আছে, হেন তেন বলে তাদেরকে ঘুরাবে। বাধ্য হয়ে তখন তারা একদিন মহাকরণ অভিযানে গেলেন, সেটা সম্ভবত অক্টোবর মাস। মহাকরণ অভিযানে যাওয়ার পর সেদিনও তাদের উপরে জল কামান ব্যবহার করবো, লাঠি ব্যবহার করবো। তারপরে মহাকরণের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদেরকে শিক্ষামন্ত্রী বললেন মুখ্যমন্ত্রী স্টেশনে নেই, আমি আপনাদের বক্তব্য শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী ফিরে আসলে আপনাদের সঙ্গে বসবেন, কথা বলবেন 7 দিনের মধ্যে। 7 দিন পরে ডাকলেন, 3টা সংগঠনের 6 জন প্রতিনিধি গেলেন, আরেকটা সংগঠনের 2 জন প্রতিনিধি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বসলেন, আলোচনা হলো। তিনি বলল আমি 1-2 মাসের মধ্যে, যেটা সাংবাদিকদের সামনে এসে বলেছেন, আলোচনার যারা অংশ নিয়েছিলেন, যে 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে এটা সমাধান আমি করে দেব। Laha deramani patimung patimuka lembusora domdomia amsayo sasalni fungo TR01A and 7212 bike by TR03S0207 Maruti Ben Malkung dadak sitak thutai lahar patimani patimung patiuka Bike motornani mung Subroto Deborma Okulogo Kazak Buma Komala Deborma Kami Hemonto Khampar Para Lepunga PS ni Malkung Shonani mung Proshonjit Roy Komol Royni Sajala Kami Kamalgat Lepunga PS Patimungo Market Shak Derama by Borono GB Shak Nai Nogo Refer Klein Horjaka তো কিছু দেখলাম না, তো দোষ তো দেখা যায় বাইকটারে বেশি। আমি দুনিয়ার মানুষজন মানে কি মুখোমুখি হয়েছে তো বাইকে আর ওই মারুতি না, বাইকটা কোন দিকে যাইতেছে? বাইকটা যেতেছে আগরতলা, আর গাড়িটা যেতেছে মোহনপুর না। কে বেশি আহত হয়েছে মনে করেন? আহত তো মারুতির মানুষই বেশি। আর বাইকে যে আসলো? বাইকেও তো হয়েছে তো দুজনে এক, তো হইব তো সবাই এক। এখন তারা কি হাসপাতালে? হ্যাঁ, তো হাসপাতালে হয়েছে ফায়ার ব্রিগেড। এই জায়গাটার নাম দমদমিয়া। কখন হয়েছে ধরেন আনুমানিক কখন আগে হয়েছে? তো আধা ঘন্টা আগে। আধা ঘন্টা আগে কারেক্ট অবস্থানে Tinin koktuma asuk zorano shalbul ni koktumani update mana bagai Khumpuy TV YouTube channel by bog kerani mano hambai.
बुफुरु आजाय सिना नाइसिं नाइसिं हालेनि रंनो देबुसु नासिं सिना देबुसु नासिं सिना दैबाय अहानि कथुमा सिनाइरो बुफुरु आजाय सिना बुफुरु आजाय सिना 나시기 먹을 여야데 완축이 가요야데 나시기 먹을 여야데 완축이 가요야데 니니 테레 하옥 라이자 누비는 가요야네 니니 테레 하옥 라이자 누비는 가요야네 나이싱 나이싱 할레니 러녀 대부셔 나싱 시나 대부셔 나싱 시나 디바이 오하니 거트마 시나이로 부푸르 아자이 시나 부푸르 아자이 시나 이거나 시디 샤니 바나니 너카야 펑짝 샤이 파이카 이거나 시디 샤니 바나니 너카야 펑짝 샤이 파이카 부뭉 시나이로 오하노 함자 나이로 나이싱 똥고 조랄 따부고 디바이 오하니 거투마 시나이로 부푸르 아자이 시나 부푸르 아자이 시나 나이싱 나이싱 할레니 러녀 대부셔 나싱 시나 대부셔 나싱 시나 디바이 오하니 거투마 시나이로 부푸르 아자이 시나 부푸르 아자이 시나 부푸르 아자이 시나 부푸르 아자이 시나 फुलफुल टिभी आगरतलानि जोंनाव फाइबो फाइबोनि सामनि परिबार बोसोगे फाइमियानि दंगासिम बसिया जो तमुगो मोटामुटी परिबारासो फाइमियामांनो फाइबानो हरो जे लोकेल नेतृत्व जे नरंथानि जे नेतृत्व खाइनेर बरंनि नरंनि परिबार नासिबिनो बरं लिस खाइका जों बरंनि लिस सारेनो नरंनि सिं कामबानो ताइ जों काउन्सिल बासायाव बागनाय फाइदा जोंबाय नरकुनो खा हामियानो होया दिनै যদি কেবল কম্বল মাই आं थांगांगे बनो जों नेक्स्ट टाइम तावैसो फाइखौनो जों बनो कम्बल फाइनाय जों दिनै जे अरनि जे अ पारा फाइनेसो ब्लेकेनो खा खामु आंबो सिनि खुंफै केबि ताइ निउ हापिं साइज ने एग्जाम मेम्बार नो दिनै अ चाकमा पारा फाइनाय अ जागानि आमसाइनि बर' रंग नगैनाय खानि मकलनि मुक्तै खालायो बरं थानि आं ब्लेकेनो हामजोमु
তাই আগামী দিনও তেও নরঙি বিসিঙাव তেবো কাহাম जों টুবিদের পাইমানো जों নায়ানো তিনি যে আপনি जोंनि अजागानि लोकाल नेतृत्व जे आपनि संग लिस्ट खाइने जे रोमानि अमनो नरवान सरिना दि जों रोमानि हिलिनो আপনি বিচিন্তাই নর সবাই খা হাইমেন নক করে নর তিনি যদি মায়াং থাংফানো খানা जों दा एसे फाइब्रो नर सोंरेनाय जों नर लिस्ट तालां थांनाय आगामी दिनाव जेमन अमन अब दा एसे लिस्ट मानानो अब कइया जों नायनाय आपरो ते केबो माया तंगके जों बनो नायनाय তাই মাধ্যমিক পড়ানোর বাদে আং মাসে তলমাই তাই 12 পড়ানোর বাদে আং মাসে তলমাই ও জায়গা যে পরিমাণ খরচ আং বঙ্গের বাদে যতনা আং রনাই ओंखायनो बेनिखायनो तंखमा कलगेदा जों खायसे खायसे स्टुडेन्टनो फरायनाय माध्यमिक पास खालामनानै कम कलगेया आंनि जों जखन साइमानो खायसे खायसे चोराइनो माध्यमिक पास खालामनानै 12 पास खालामनानै आबाद बागै बिनाव जे उद्योगनो नायसिगै बेखायनो खातां थका बेले बेलेखाना हामबाय माया फारो तिनी खुम्पुई टीवी चैनल नि बिसिंतै खायै तिनी ओ जागाव मालदा कामी रियां कामी चाकमा बा साबतामा हाइतं जों साइमे आवाइसेबा न अर बरक गोबांमा फाइजाक नुखा सिनि बरक भाइके अर तंगै तं आसके तं केसेब जागाव तंगै मा तंगौ वानामा सिंसा किरिमा सिंसा तिनी जे लामा तै जों फाइका अब মানে বেলাই কেন ভাইকে তং ভাইকে বরক চাউই তং আলে বেলাই কেন ওয়ান ওয়ানো তে ইসা ফাইনা জাহাঙ্কা আঙ্কে ফাস ফাইরেগলাক গাড়ি রক তো আর হাইবিয়া তাম নাই বনো বুলেরু গাড়ি হাই রক সিমি কিসা মিসা ফাইও বেলাই কেন কষ্ট অঙ্কা ফুংনি 6টা नि सिमि नगनि अंखरमानि ता थासिं दामनै यसे अर सकपायो साइमेया बसो जरते सिं अर बरक बाय मालाय ककलाम सालाय थांमानो साइमानिया बेलाई केन आंले खा खामजाक वानामा बखाव तुइजाक बेलायखेनो हाइपानो तंथगो जे सिन बररक सिन हास्तेनि बररक बेलायखे अमा हाइखे तं कसं खा कसं ख्लायै बरक अ जागा मासे मा नंया ख्लायै कामके साक खामनि बेरेम रक बरक मानिया आबनि बागै बेले बेलेखेनो हामबाय माया फारो तिनि अ जागा तैबो खुम्पुई टीवी चैनल बरक जे पारिसाक बरक अर तिनी चाइथगै साखाम नायरनानि बागै ताइ किसा कम्बल एबा कुन्दा बरक रनानि बागै अर फाइका अ जे साकथार माने अ चाइथक माने बेले बेलेखाना खुम्पुई चैनल बेले बेलेखानो हामबाय माया फारो बरकनि बिसिंतै तिनि अर आनबो कबखा थांना दाहनै हेल्थ केम्प गां बेलेखानो खासरांजाक आगिनि सिमिबो गाबोन बागै आं अर तिनि फाइका बेलेखेनो लें मानि तो लेंखानो हाइफानो खा स्राङै बथांका तब तं थका तामनि हम्बा सिनि बररक आसके मासे माने एकलाय तंबायो लामा एकदम बैकवार्ड सरकार रक जे ओ जे सिनि हास्तेनि जे दै फांरक जे ओ आमसानि जे लिडार रक बरबा तामखे तं ताम फादा फाया नायदा मान माया बोले साइमेनिया हाइपाना माने बेलेखेनो वानाव जे आमसानि बररक ओ जे ओ जागानि लिडार रक तामखे सामंख्लाय दं बाहायके कुसुक साकाव जों गासाय थां मानो सिने हास्तेनि हापारो हायं कतर बुइले बुसुक कुसुक साका गासाय थांगा गयां बिसिं बासां सिनि गन्दासरा आमचाय गाना मालदा कामी आजागाव से आसके माने बैकवार्ड नङै दङ हांके बाहायके सोंसिन बररक कुसुक साकाव गासाय माने बुफ्रुबा गासासिनाय बुफ्रुबाय बुबाय बाक्सा सों नङै मानसिनाय आंखले बेलाखेनो वाना जाक हिंके आं नायनाय तै उल रगो जों तेबो आं नायग्राना सिनि सरा अरनि सराय रबाय आं किसा कक सालायनो मुसुङो तै अरनि अकरा रबाय किसा कक सालायगोना हायनो हाय को तामनाय बनो हायनो हाय हामबाय फारो खुम्पुई चैनल नो आं तैसा हायनो हाय कक सापिनाय आं किसा अरफाय खातुंजाक तै बरक बाय किसा कक सालायगोना बेले बेलेखेनो हामबाय
बेले बेले खेनो हाइन हाय हामबाय माय आफार फिरो और खरकसा ओ आमसाय ओ मालदा गामिनि खरकसा आदं बो खरकसा मेम्बार बिनि खुक्ति किसा खनाय नेलेयानो ओ पारानि तामो तामो प्रब्लेम्स रक दं तामो बमा हायखाय बरक दङै दं आबरनो किसा सोङै नेलेयानो ताखौ ननो सोंना मुसुङो ओ गामि आमसायो एमने बसु फैमिली रक दं सिनियर तो 300 हिस्ति 300 फेमिली काओ चिनो के तो लामा साया जों नौ ताइलामिया हु ताइलामिया तबो आब्रा तो कारेन्ट बुकुरुय दै बुकुरुय जों बासा सातला हिंका मुसुस्ते हे दै मानुंगो दै तबो कुवानि तुइसान तुइसे मानुंगो कुवार दै खुसे मानुंगो तो आब्रा तो चिनि मुहा सिपेन सरकार 30 बोसोर चालु खैका त कुनु मुसाफानो प्रब्लेम करुय एबन बगे आं सागो तबो चिनिर खादो बरु तो गोबां चिनि चाखमा साता गावसबा तो चिनि गावसबा खत कुनो मुसाफानो दाबि दावा बुकुरुय नौका हांहुकाम बुकुरुय रास्ता बुकुरुय दै बुकुरुय कारेन्ट बुकुरुय चिनरा चिनखो अमतैनो असुबिदा रंमा दङ बेलेखेनो सिनि ताखौ अक्रान खुक्ति खानाका कायसा कक बेलेखेनो आं खावो नांखा सतै मुसुक सतै हाय सतै नङै मा दङ हने ओ आबो बेलेखेनो लासिमे सिंसानि कक खा खामानि कक न आसके बैकवर्ड ओ जगा दैनि सेब रकमान थगिया कारेनि सेब रकमान थगिया लामानि सेब बक्रि हिंकाले बाहायकले बरक कुजुकसा कासे मानसिना बा आबो बेलेखेनो वानामा सिंसा ताइ खा खामानि कक ओ जगानि जे लिडार रक जे तैफां दंनाय र बर त किसा मना चाइ तंनानि नांनाय हायके केसे कुजुकसा कासलाय मानाय तामनि हेमबा लेखाफोरा सेब रमानि बिसिंतै थांनानि फायनानि सेब रमानि बिसिंतै से कुजुकसा कालाय मानाय ओंखाय आं ताखौ गरानो सोंनानि मुसुंगो अ आमचाइ ले साबनि आन्दारो खलाय ताबु साबो लिड खलाय दं ताव आगे खे तो सिपेनि आमल खे तो ललिम हन्त्रि बा खाय दङ ताबु दिगि हिंके तो चिनि दनन जित्रि बा ना आन्दार खलाय दङ चाखमा गावसबानि कुनो मास्टरन बसाया हिमे जों कुनो बसाया हिमे लामा सकुरो हिंके प्रभु फेमिया जों रे फोरफानो प्रभु थे तमनो तो आब्रा तो लामा सकुरो हिंके प्रभु फेमिया जों नु हु मांखा ताबु आगे तो माया तो सरकार ताफाय मांखा जों लामा ग्रेन बगे इ बुतै फेमिया सिमिल बुतै फेमिया कुनो तो मिया जों नु थेगा हिंके जेबोनि जों तैसाना बारगे आनैनि साथै खैसे ताव जतो थेबाय मा दंखा हानि कुथा थेमा दंखा ता न आइ कुनो लामा सकुरो हिंके जों इ बुतमिया सिमिल बुतमिया हाति बालु बुतमिया सा तब अमतैनो उमा दंखासै चिनि अवस्थाना आसुजरा होता ओके नों तो साका नों तो ताबु सिनि ओ जगा जे रायबा बेली 44 जे एरिया ओ जगा सिनि एमले ताकुक धनन्जय त्रिपुरा इनके नों खरकसा बबो खरकसा सिनि बरक निनि बरक नों बरक बाय मा दा मालायखा नंनियाव आमचाइ रंनो दै सादा सालायखा तामरक बाहायरक होन जों सालेमानि बबो हियो आं खेले खेनाय खेबा जों तो आस्तमासे जिकादरखौ तो आब्रा तो फारियाखौ आं खायरनाय बिसगां आं से नरन बगे जतो नाय दङ नरननि बुमाबो आं से खाता बुकाहि बबो सावता बबो बेलेगाव गाहाम सामानसे तो बबो इसाखानि माने जों आस्तमासे कादरखौ बबुरबाय मानि बबो बाना मिटिन मिसि थामा दङ जानन बसे बबो माजगाव गामि कासानु जतो खायके जों बाय जानन से दरकार नामले जोंमन जतो खायके जानन जुगाव मिया बेले बेले केन हामबाय सों खोनाका ताखु अक्रा ओ जगानि ओ आमचाइनि खरकसा बो मेम्बार कक तो नांमानि कक न हाइबानो जे कामनाय बसे माइ मासाव जे कामनाय बसे आमानि आबुक्ति मासाव माहायनो नरक थानसाङै मा साननाय पालखे मा तंलायनाय हाइके केनो थानसानि बिसिंतिनो फानंगो फाननि बिसिंतिनो सामुंबो जानाय अबनो सिनि जत बरक नि बागै न अब जतनो साइमानो जों थानसा हांखानो फान फायो आबा हाइकेनो नर थानसा खलाय दङै जे नरकनि जे नाकुंमानि आबरंनो अक्रा रंनो जे तैफां रंनो नरक साहरदि साउदी मालायदि बेले बेले खाना हामबाय सोंतेबो गुबुननि सिनि अजागानि आदं रक एबा केबा सिनि अजागानि जे जेराय अक्रा जे तंनाय बरकनि खुक्ति रक थाइसे थाइनि कक जों खोना लायानो
बेलायनो हामबाय जों खुम्पुइ टिभि चेनेल लोकनि बिसिंथि तिनि अ जागाव जों गन्डाछरानि धलाई डिस्ट्रिक्टनि गन्डाछरानि मालदा गामियाव हाबलायजाक बेलाय बिसिंगो अ गामि बेलाय वारामा सिंसा अ गामिनि बररक बसुक हामिया लामा बसुक बेकवार्ड जागाव बरक दङै दं अ जागा नुखुं नैरा नैजिनि साइबो गोबां दंगो अ जागानि बररक रों साखाम तमुं चामुं गाहामनो वानसुकनानि बेलायनो कुथुक अ जागाव तिनि खुम्पुइ चेनेल रक रिकुतुं बागनानि कम्बल बागनानि ताइ साखामनि सेब्रनानि बागै फायलायजाक जों आगुलिनि गोबांमा बररकनो सफायलायजाक यांगो जों जोंनि रोजाबनाय बदल रकबो खरकब्रै खरकबा सफायलायजाक बेलायनो खा खामो यांनि आमसायनि जोंनि ताकुते बुकुक सबनो नुगै ताइ बेलायखेनो खाबाय वानसुगो जे फुरु फुरु फानो महाय तेउसा जरामान खांखाय जों किफिलि फायफिनाय सानानि थांखांके जे साबरक फानो जों महाय जे जागासिन बररक तं केसेबो तंगै दङो तं थाइ हामिया चाथाइ हामिया नक लुखं हामिया गानमुं चुमुं गरै रों नकनि सेबमानिया आमते हाय गोबांमा जागारगनो मति हायके थांगै जों जत बररकनो महायके चुबानानि नांगौ बेलेखेनो हामबाय माय आफारो खुम्पुइ टिभि चेनेल रकनो महाय याफ्रि रम्मानि बागै तै अरनि साखाम सेबमानै किसासोक्ले सिनि बररक सेबमानानो नै खाख्लाय बेलेनो हामबाय खुम्पुइ टिभि चेनेलनो तै यांनि आमसायनि जत ताखु बुखुक संनो तै जिचुबानाय सिनि नायमथां बदल रकनो तै आगरतलानि फायनाय सिनि ताखुक तै बुखुक सं सिनि पालरक जतनो हायनो हायकि फिलि हामबाय बेले बेलेखेनो हामबाय माय आफारो खुम्पुइ टिभि चेनेल नि आदं बबाहेनो तिनिके फायजाक सिनि ताकुक आदं मानसनो आं सोंनानै मुसंगो बुफ्रुनि सिमि नों अमाहाय जे तिनिनि अ जे हेल्थ केम्प खायनानि ताइ अ जागा रिगुटुं बागनानि कम्बलक नों तिनि तुबै फायके आं बेलेखेनो कुबकुबैनो एकदम बखाबाय दं सुका ताइबो हामबाय माय आफारो नों सोंनो बहायनो अमाहाय आमसायनो फायनाय बागै सोंनो कबंमानि बागै जों बेलेखेनो खातुंजाक तंथका बेलेखेनो हामबाय न साबो अमाहाय बुफ्रुनि सिमि नों वानसुगै इन्सपायर रंखा अ जे तिनि हेल्थ केम्प खायनानै माने हामबाय अबो जे निजिनि बरंनो जे चुबानानि अबो तो बखाव सब समय दं मानि न इनकाय सुजुगैया तब खटा सगाय सुजुगंखा जों आसक दिनखाय जों माने बखाव मुचुंखौनो जों निजिनि बरंनो नुगै दंखौनो जों हेल्प खायनाबा गागुगमया तब जोंनि सुजुग आस्ते आस्ते फाय दङ जोंनो चुबानाय बरक रक गोबांमा दङ जे अन्ति चिकन आसक कतरखाय तो जों खायमिया जसो कुनु चिकन खायपुनो जों अ दुना हाका इनकाय चुबा माने जोंनि अक्लाबा गोबांमा बरक दङ जोंनि दल रक दङ जोंनि इन्जिनियार दल रक दङ जोंनि डक्टर बन्धु रक दङ आरो जे फाइ मानजा फाइनाय डक्टर अमूल्य देबबर्मा डक्टर बिपाशा रियां डक्टर जसुआ देबबर्मा बरनां बेलेखे मन हामबाय मा जानुनाय जे चिनि जे खुम्पुइ अर्गानाइजेशन ते चिनि कायसे एनजिओ दंगो न्यू हापिंग साइंस अ दुइटा सोसाइटिनि तरफते जों अमते प्रोग्राम चुनो जे डक्टर सवमनि बरना आं हामबाय मा जानुगो इनकाय बखाव मुसुंमा अनेक आगेनि सिमिना दंबाय किन्तु जों अरो जेसे हाकसाल म गन्डासरानि एकटा एरिया मालदापारा जेटा बुमुं जों हयतोबा त्रिपुरा जुनि जों 70% 80% बरंनो अ जागा साइमियाना मालदापारा जों फायनाय फायके जों साइमाननाय जे अ पारा बुसुक इन्टेरियर लामा गरै बरंनि कुनु सुजुग सुविधा गरै बरंनि सरकारि सुजुग सुविधा कुनु से सकपाय आरो स्कुल का नामे से स्कुल कुनु टीचर बो फायाना अरनि चराय चरा रक माने कुनु सुजुग सुविधा अब नो बरंनो अमते खै नुखांके चिनि बुखा एकदम तंथायंगो जों मुसुंगो सुबान ए आप आजे बखाव मुसुंगो बायनो जों तिनि अ जागा सकपायका जों फ्यूचारो देबो आमते खै जों खायनाय जों बसर बुरुम बुरुम आमते खायथानाय अब चिनि कायसा बखाव पुतु नाहामाय जों नाहाजाक दङ इनकाय एखौ आबनो तांके आमते खै जों देबो सानाय जे चिनि बरक दफानो हामजागै कुकुबे हामजागै तंखांकाय फायै रियेल लो फायै चुबा थं हिनै आं जतनो चैनलनि माध्यमे जतनो कबंनाय इनकाय माने ते ताम सानाय माने अरो फाइनु खाय जों साइमानो जे चिनि बरक बस कष्ट दं
পড়াশোনা করে রি করে ও মাসিং অসব ঠান্ডা হতাক মাসিং সবাইকা রি চুমুং করে কোনো কিছু করে চিনি কিচা মিচা সাধ্য মতে ও जों जेसो কোনো খাইমানো আসুকनो চিনি বাগै माने जों निजिनि जातिनिफ्राय खाइमा गायनाय जों साकसान गसमान आसुबाय जों थागिया जों तेबो खायनाय जों तेबो पदर खाय तामो याप्रे नाहारमान अबचिनि स्टेप जों बेले बेले खाना हामबाय सिनि खुंपुइ टिभि चेनेल नि आदं न बिनि जे वान सुबि तंमानि जे सामुं खायनानै दफानि बागै कुबै कक न कुबै कथमा न मासाया मानै आगलाय तंनाय सिनि बरक दफारक न कुजुक साकावती साइते लांनानै बागै जे वान सुबि साइते गय तंमानि आबो बेले बेले खाना काहाम आंले खाबाय खुबबाय न बनो आं सापोर्ट खालायो सिनि बरक दफारक अमाहाय सिक्ला तंनाय रक बरक बाहाय तेबो बसखाङा आगय फायtung तेबो सुबलाय तं हायकसे सिनि दफा कुजुक साकाव कासाय थांमानाय बेले खाना वाना मा सिंसा अ आमसाय रग सों फाय दाबुक सिंस्राय रग बाय नुखा ब हेल्प नि रग बेले खाना हामिया स्कुल रग ब हामिया लामा तो हामिया ना हामिया बेले खाना वाना मा सिंसा नरक फायके का सायमानाय जों तेबो कक अरनि अ आमसायनि लिडार्स रग ताय अजगनि ताखु बु संनो बाय किसा मालाय नायनाय आं बहायनो पार्सनेलि बेलेग बेलेग खनो खा खामजाक मुसुङो सामुं खायै दफानि बागै जे मानसा सामुं खायलायनायनि बागै फुल टाइम सामुं खायमाया फानो जेफोरो मानो बसरो वाइसे वाइनि फानो आं सामुं तांनाय सुबानाय आं खुंबुइ टिभि नो बेलेग बेलेग खनो हामबाय बरसनो तिनि अर रिंहरमान बागै आं फाय नुक फायनानि नुक फायकिया बेलेग बेलेग खनो आं खातुंगो बेलेग बेलेग खनो हामसांमा याफारो अमा हायखानो बरक तेबो साइतोय थांतुं सिनि बरक बसुनि बागै सामुं खायतुं बेलेग बेलेग खनो हामबाय बेलेग बेलेग खनो खातुंगो खुंपुइ टिभि चेनेल बाय कथालाय निउ हापिं साइन्स नि जे कासा एनजिओ स्रक दङ बरक मिलुइ तिनि अजागा हेल्थ केम्प ताय अजागा रि बागमुं रि कुटुं बागमुं न फाइजाक अ आं वासिबानो साइमेनिया अमा हाइजे बरक मिलुइ सामुखाय दङ अर तिनि फाइनो आं साइमानो बेलेखानो बखा दंथगो कुबु कुबिनो ताखुक आदं समरेश नों बेलेग बेलेग न हामजांमा याफारो तामनि हम्बा आं वासिबान साइमिया जे नरक अमाइके सामुखाय दङमोन बागै सिनि बर रंनि बागै अमाइके सुबाय दङ अब बेलेग बेलेग न हामबाय नों बुफुरन सिमि अमाइके सुबाखा ताय बोसुक जरातै सुबाय थांनाय आमरनो सोंनो किसा साइमान रेखे सोंतेबो साइमान नाय द हामबाय खुंपुइ टिभि बाय सों जे निउ हापिं साइन्स न तुबुइ सों तिनर जे फाय सपायके आं तो एनजिओ चालंमानि ताबो बाय प्राय 8 बोसोर रंगै दङ नोंकांगो पाहाराव फाय तिनि जेरो नखा जरा परिमेया ताय लासुमेया गोबांमा बरक दङ नंको मरंना आं नुगै तिनि रां आनि बखाबाय आं मुसुंगै तिनि सिनि एनजिओ टीम पुरा वान सुगाय सों लामाना हाका अ जगा फाय सों वान सुगा गायसे सों मादिमि फेलंग दंनाय सेराय ताय 12 फेलंग दंनाय सेराय रंनो सों अ जगा सों बंनि तिनि खक्सा कोनो नांगेवै सों बंनो सुबावै सों परिना हनै सों अ स्टेप ना हारका हामबाय बेलेग बेलेग खनो हामबाय अमा हायकेनो तेबो बिसिरमै तेबो कथा लायै तेबो एनजिओ रक मिलाय तेबो पटर खाय सामुं तांलाय मानथुं नै आं नरम थिनि माने कायतन थिनि सुरिसानो अमा हायकेनो तंलाय जाथुं बेलेग बेलेग खनो हामबाय सिनि दाखुक समरेश न बेलेग बेलेग हामबाय गेसं ताय सिनि अर जे फाय नुक फायका ओ जगा सोंनो तिनि जे अर लामाव गारि फायमालिया सिनि गारि रखा लामाव बाथाकलायजाक साइमिया बाइक जानि तिनि हर गारि न तिसाइ तलां थांमोन साइमिया फिया बाव जगा फाय संनो टीएसआर नि कमान्डेन्ट ताय और गानाव बीएसएफ नि अफिसार्स रक दङ बरक बाहायनो फायजाक बरक बरंनि गारि बाय संनो तिनि लामाव तिसावै तुइ फायका जों ओ 1 टन दाहन आबनि हायनो चलायलाय सेमा फायलासिओ गोबां मा बिसिनि आगल मा हायखाय तिनि फायका बेलायकेनो कताल कासा एक्सपीरियंस संखा बेले बेले खनो खातुङो बरक बायबो किसा कक सालायनायानो अ जगानि जे अ एरिया व एन्टियर एरिया व तामो जों जा लक तंताय सिनि बरक बाहाय बमाहायके तंलायजा आमारनो तुइ किसा साइमालायानो बेले बेले खनो हामबाय नरक नाय तंदि चयावै खुंपुइ टिभि नि बिसिं तै सों अरनि आमसायनि अक्रा रक एबा खेबा अ जगा न तिनि से सुबानाय बरक न थाइसे थाइनि कक सोंलायानो बेले बेले खनो हामबाय सों अ जगा फाय तिनि हेल्थ केम्प खायना हनै फाय सों अ जगा फाय मालाय फायका
12 Battalionनि Assistant Commandant Sini Samuel Sir bono belai kana hambai bo tini o jaga belai ke suba ma bagena songo jaga sokpai mankha biborongni suba mungkhari baino sini gari to lama bon khasai tongkha phaima lailia aboni bagai belai kana hambai maya faro sini sarno nongo ma heke sangno subai tongma bagai aro bising sini borok phaima lai peka kogrok bo salai tokpika belai ke nangle tongthoka hambai belai ke sarno কেন কক্টেস্টেনি সোনামু সঙ্গ সারনো ও জায়গানি ও আমচাইনি বড়রক কুলুম কসাং খাংকাই ও লামা সঙ্গে তিনি ফাইমানি লামারক তো বেলাইখানো কসাওই দং মানে গাড়ি সিতুই মালিয়া সার সং গায় নরক সুবাই আকে তো সঙ্গর 300 সক বেগলা কম সরক সং লাইকে হিম ফাইনা আকে গা ও জায়গানি কুলুম কসারং খাংকে বরকে ও মাহাই সেবরক मा दामान जों तामखलाय पुइलानो आपने संग बेलाय हामबाय खुमपुइ कग्रक टिभि चैनेल न जोंनो जखन दे ओ जो एमके पारनि केबो जदि हामिया रंगै जोंनो खबर खांकाय परनि सिनि वान टन गारि कायसा दंगो आमो बाय जों ब्रिज पुइचन थांगो गायांगो आनेयांगो सामपराय पाराव तेकेसा वान टन गारि दंगो याके आनि जिपसि गारि रुओ हायके जों बरनो कुलाय हस्पिटाल याके गंगानगर हस्पिटाल पाठको आबहाय नो 5 दिन सिगां कायसा ओ पारानि नो सामपराय पारानि को ब्रैमासा DNC खालायनायनि बागै बनि बुसा आदा मादा कसाय दंफा के फाय खाब्रमै जोंना ताबै सापायखा सापायमानि परे आं लगे लगेनो आनि गारि रुइ बनो जों गंगानगर हासपातालाव मपुसक जों हायरके जों सिनि तरफ থেকে जों सिनि 12 बेटलियन टीएसआर ब्रेवो कंपनीनि तरफ থেকে जों जे मानसाक आमायके जों बरनो हेल्प खालाय बेले केना हामबाय सार संग माहाय के सुबाय तंमानि बागै ओ लामारक बुसुक बिसि रमै हामिया बा हामनानि कुनो तो दं माहाय माने आमचायो कुनो मिटिं टिटिं बा माहाय लिडारक फादा फाय एक्चुअली लिडारनि बेफोरले आं साइमानया तबे आं कनसार्न ब्लगनि जे भिडिअ बबायबो आं सब समयनो कग्रक सालायो लामानि बागै प्लास पिडब्लिउडि नि एसडिअ ताइ एसडिएम जों बरनो लेटार जाक कारण ओ लामा तो दीर्घदिन धरे हामिया और सिनि टीएसआर कैम्प दंगो बीएसएफ कैम्प दंगो इवेन और 212 परिवार मालदा कुमार वाजापाराव दंगो बरंनि गाहामनि बागै वानसगैनो जों माहायके ककसाका इवेन जों बहायनो रेशनिं व्यवस्था रखलायन टिफिननि बागै बेलाय कष्ट पिडब्लिउडि नि हयते साका अब बरंनि आन्दारनि लामाया अब एनपिसिसि नि लामा ओंखाय एनपिसिसि हिंके पिडब्लिउडि सं अब खलायमाया हनि सावो तबे ताबुक चेष्टा खाय दंगो जों अब बमाहायके खलायरिमाना जोंबो कनसार्न जे ब्रान्च न बरंनो जों टाइसरि दंगो जाते लामाना तारातारि खलाय गाहाम खलायनायनि बागै जों होयो के सार सं तो और ओ आमसायरगो गोबांमा बिसिरमैनो तंगै दंगो खांके माने सिनि बररक जे ठीक के जे सेब साब माया ngै दंगो एबा केबा गारि गुरा तामनि हेमा थांलायसो खायमाया खांके न बरंनि कुचुक सागा कासाय थांमानानि बागै बेलाय केन बेकवार्ड गो जागाव जे सय स्कुल लक तो जों तोरा तंग करि हामके सासुगै मानि आखा खलायो स्कुल लक तंफानो टीचार रबा ठीक के फायदा मान माया तामनि हेमा गारि से चलि गराया हांके बाहाय बमा हायाव जगानि सराय रकि खोदा खाना जे खरबसों माध्यमिक पास खलाय एबा 12 पास खाय आमाय कलेज परि दंनाय आमाय रतरा दं सायदा मानसा अपाराव माध्यमिक पास खालायनाय दंगो कलेजाव फरायनायबो दंगो तबे बरक अर दंगै परिया बरक कमलपुर केबो गन्डासरा केबो आम्बासा आरो दंगै जारा हस्टेल दंगै परिनाय बरक पासंगो किन्तु अरने लाइसै जे अर परिउले केबो माहिकिंया किन्तु अरन लोकेल तेरानि दंगो ओंखाय स्कुलनि मास्टार फायो ओंखाय स्कुलनि मास्टारनि बागैबो तांगै रजाक दंगो सामपाराय पाराव कायसा नक तंजाकनाय किन्तु बरक आरो तंया बरक आम्बासानि लाइसो बिसेस खलायै इनका जों आबोनि बागै आइएसबीबो सालायखा इनका ब्लक संबायबो सालायखा जाहाथे स्कुलाव मास्टार गाहामके चलिनायनि बागै थों हनै इनका जों सिनि 12 बेटलियन टीएसआर ब्रेवो कंपनीनि तरफ থেকে जों बरनो एवारनेस प्रोग्राम बखलायो सिभिक एक्शन प्रोग्राम खलायो एवारनेस प्रोग्राम जेमन जों बरक जाहाथे लेफ्टिन इउज खालायना नोंथों लामानि इटा खजाथों नक परिष्कार परिच्छन्नखे दंना नोंथों कोनो रोग सगंखाय जाहाथे जोंनो सापायदे हस्पिटालाव थांदे आमहायरक जों बरनो गाहाम बुजागो ओंखाय जों स्कुल रगावबो चेक खालायो जाहाथे मास्टार गाहामके फाया नायो जों चेक खालायो जों साकाबो रिपर्ट रुवो
tabuk motele school following dong thik moto kheno ani kokam haita bela bela kana hambai sin chars no bo ma hike subai tongmani bagai tai specialist sung bahai no tini phainu phaika sung bahai no suba khan nang tini khumpui channel ni adong songrok je phai bongrong logi sung bahai phai norbai malai bela kana khatong toka sarno bela kana hambai satung sakala bupang selogi ogo mai kerai kamari bela bela kano hambai sengo jaga phai malai phekya sini o je tini je oro health camp je ngui tongo o jaga o malda kami para o para o ni khana o no BSF camp tongo BSF ni khoroksa officer bo phaijak bono kokthai thani singano o amchai ni noti सर को थोड़ा पूछना चाहता हूँ इस एरिया में कैसे हमारे जो ट्राइबल लोग हैं कैसे रहते हैं क्या क्या तकलीफ है आपको थोड़ा आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए इनको ज़्यादातर मलेरिया का ज़्यादा इनको प्रकोप है मलेरिया का होगा और ये टाइफाइड का है इस चीज़ का ज़्यादा इनको प्रकोप होता है इसी को हम ये गवर्नमेंट से भी सप्लाई होता है अपना डिपार्टमेंट से भी की तरफ से हम करते हैं आप जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इससे बहुत लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा इसके बहुत अच्छा लगा हम लोग इस प्रोग्राम को सर को मैं और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यहाँ का जो रास्ता है ना वो तो बहुत ख़राब है हम लोग भी कभी नहीं आया बहुत तकलीफ हुआ आज जो हम लोग ने आया सुबह से आया अभी पूछा है यहाँ पर तो उन लोग कैसे चलता है कैसे जाता है हॉस्पिटल का जो फ़ायदा कैसे लेता है वो क्या ले पाता है यार हॉस्पिटल हमारे डिपार्टमेंट से जो हो सकते हैं हम लोग हेल्प करते हैं इनको हमारे यहाँ लेवल में इसको मेडिकल का ट्रीटमेंट या करने को होता है अपना डिपार्टमेंट के लिए या सिविल सेल में उससे नहीं कंट्रोल होगा तो अपना ओन गाड़ी का भी प्रोवाइड करते हैं अपने BSF का गाड़ी से उन लोग सिविल हॉस्पिटल तक छोड़ के नहीं हम ऊपर से परमिशन लेके गाड़ी को ही करते हैं ये तो बहुत अच्छा है आप लोग यहाँ पर है और आप लोग हेल्प कर रहा है तो यहाँ का जो बच्चे हैं वो पढ़ाई वगैरह कैसा है पढ़ाई में इनको लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज का ये ज़्यादातर है बंगाली लैंग्वेज का भी यहाँ सर है इन्हें पढ़ा नहीं आता है यहाँ लोकल लैंग्वेज का भी 3 टीचर है काफ़ी स्टाफ है इनका सफिशेंट लेकिन उनको यहाँ रहने के लिए स्टाफ के लिए जगह नहीं है उनको मतलब आने जाने का रास्ता बारिश के टाइम पर वो रेगुलरली आना जाना दिक्कत हो जाता है इनको यहाँ रहने के लिए स्कूल के साथ एक प्रोवाइड कर देगा तो अच्छा है इन लोग हमारे को ऑब्जेक्शन भी किया था ये इसको एक प्रोवाइड हो जाएगा तो अच्छा ही है इनको रहने के लिए स्टाफ के लिए यहाँ जगह इनको है ही नहीं गाँव में रह नहीं पाते तो इस एरिया तो सुना है इस एरिया तो हमारा जो इंटरनेशनल जो बांग्लादेश का बॉर्डर है तो वो कितना दूर है यहाँ से तो ज़्यादा नहीं है लगभग 1 किलोमीटर से यहाँ से नज़दीक है नहीं रास्ते को कई जगह में 400 कहीं में 1 किलोमीटर के आसपास ही है ज़्यादा लोग एकदम टच है बॉर्डर के ज़्यादा दूर नहीं है इनसे तो आप लोगों का तो आपका डिपार्टमेंट है आप लोगों का गाड़ी वगैरह है आप लोगों का कोई तकलीफ है आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने का कुछ एरिया में शांति या फिर जो भी हो कोई प्रॉब्लम है दिक्कत है क्या ना ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं अभी शांति है यहाँ हर सिविल भी लोग ऐसा कोई अपना धारा में आना चाह रहे हैं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है यहाँ सब बढ़िया है यहाँ कोई ऐसा परेशानी नहीं है अभी फिलहाल बारिश का टाइम पर ही आना जाना का दिक्कत होता है या पैदल वॉक करते हैं लेकिन बाकी तो सब इनको है अब गाड़ी भी आ रहा है उनका सिविल का भी आने जाने का रास्ता भी हम ब्रिज तक सही करवाए NPCC से हम सब मिल करके और ब्रिज तक तो ठीक करवाया उससे आगे तो गवर्नमेंट वो रोड का NPCC का है वो करा लेंगे थैंक यू सर को नमस्कार जों खोनागासिनो आमचाइनि खरगसा BSF नि अफिसार फाइजाक बसाय खानारका आमचायो सिनि तंग कसं बररक खासिया बररक गोजान गोजान खोनो तंलायजो फियाबा सेब साब गाहामके मालाय जाया हनै Malaria to je dukmani mothe ke kilamon oro malaria majda khaiba no tini je oro majak mani bisho hoga ke 6-7 borokle oro malaria ke dang majak khaiba dukro mo to je malaria o jab se ma so me pura puri treatment to khaiba chukia khaiba je mansa se kono rai je appetizer like vitamin supply ke lumane bitre like ta ke sanani ke bohmi
kaham sampai bitir ka ani ko ka bahasa dia Hambai Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasini tongo hukumu mukumuni mani tigi. Manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing tei riwasaro. Khatang sukhano no no yawi. Norokni kayai panda borong bima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi. Khatang sukhano no no yawi. Rutuk panggoni kumas. O manirokni bagai tabung phadi Khumulung Dugmali Hati block number 2 115 number stall. Hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakli ung phaji. Kogono tongo hagana ke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham. Silchote Guwahatiwa EMI ni bisingte hayake installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham
rizagui tongo haike khapangni takukte bukuk song ketar jaga painani muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi imai no private limited by jaga phaljagui tongmani nikuma ongkha village moniari ps borkha panitema changshari 2.6 km from ems hospital main gate te national highway 3 km changshari railway station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagui tongmano painani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagui tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porina muchungui tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma ongkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagui tongo Thinango nurse ongoi luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission ognai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono naisengi tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma lenglama hotel and restaurant Oro mathogo mui borok cha borok te dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul suma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rok manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 or number ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা। এ রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাতীয় দৃশ্যকল্পে বয়ে নিয়ে চলেছে এক নিজস্ব পরিচিতি। রাজন্য শাসনকালে এ রাজ্যের ইতিহাস ঐতিহ্য গৌরবময়। রাজামলে এ রাজ্যের আধুনিকীকরণের বলিষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য আজও আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে সমাদৃত। ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। 1947 সালের 17 মে তার প্রয়াণের পর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় কাউন্সিল অফ রিজেন্সি এবং 1947 সালের 13 আগস্ট ভারতীয় ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদানের সম্মতিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন। 1947 সালের 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়।
1949 সালের 9 সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে ত্রিপুরার ভারত ভুক্তি সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষর করেন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী। 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। শুরু হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। 1950 সালের 26 জানুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভাহীন চিফ কমিশনার শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। 1952 সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও গঠন করা হয় 30 সদস্য বিশিষ্ট ইলেকটোরাল কলেজ। 1956 সালের 1 নভেম্বর ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি অর্জন করে। 30 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1957 সালের মার্চ মাসে। 1963 সালের 1 জুলাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন অনুসারে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ প্রথম বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়। গঠিত হয় 5 সদস্য বিশিষ্ট প্রথম মন্ত্রিসভা। 1970 সালের ফেব্রুয়ারিতে চিফ কমিশনারের পদটি উন্নীত হয় উপরাজ্যপাল পদে। এরপর উত্তর পূর্ব এলাকাসমূহ পুনর্গঠন আইন 1971 অনুসারে 1972 সালের 21 জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক পাহাড়ি এই রাজ্য দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত উন্নয়নের প্রশ্নে ছিল অনেকটাই পিছিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ত্রিপুরাকে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার যে স্বপ্ন একসময় দেখেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এর রাজ্যের নতুন সরকার গঠনের পর জনকল্যাণে বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মহারাজার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলার পথচলা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস দিশাকে পাথেয় করে রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার। জনস্বার্থে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণের ফলে জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে স্বনির্ভর মানসিকতা। জনজাতি অংশের মানুষের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক বিকাশের জন্য আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। 59টি প্রকল্পের জন্য 8,802.74 কোটি টাকার প্রস্তাব স্বশাসিত জেলা পরিষদের নামকরণ দ্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ 23 বছরের প্রতীক্ষিত ব্রু সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে ত্রিপুরাতেই তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে 12টি ব্লক এসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি এলাকার শিক্ষা মান উন্নয়নের 18টি নতুন একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ত্রিপুরার বড় প্রাপ্তি থাঙ্গা ডায়ালং ও বেনিচন্দ্র জমাতিয়ার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়া। রাজ্যবাসীর দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা ও মহারাজার জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনজাতিদের বয়নশিল্পে তৈরি রিসা পাছড়া আজ বিশ্ববাজারে সমাদৃত। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের অঙ্গ হিসেবে বরমুরা পাহাড়ের নাম হাতাই কতর করা হয়েছে। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা প্রদানের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে রাজ্য সরকার। ফলে রাজ্যের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 3য় থেকে 8ম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন দিশা মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান 30 জন ছাত্রছাত্রীকে সুপার 30 নামক বিশেষ কোচিং প্রকল্প, সরকারি বিদ্যালয় সিবিএসইর অন্তর্ভুক্তিকরণ, এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা, চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সেলেন্স, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস গিফট কার্ড প্রক্রিয়া চালু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে 9ম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ঘরে ঘরে রোজগারের দিশায় কাজ করছে বর্তমান সরকার। গত 2.5 বছরে 5,039টি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে 644 কোটি টাকা। এছাড়াও সরকারি সহায়তায় প্রায় 73,000-এর বেশি যুবক যুবতী স্বরোজগারী হয়েছে। রাজ্যে এখন এমন যুবকরা আছেন যারা স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। গত 2.5 বছরে স্বাবলম্বন প্রকল্পে 4,956 জনকে 113 কোটি 76 লক্ষ টাকার ঋণ এবং পিএমইজিপি প্রকল্পে 2,400
466 জনকে সর্বমোট 141 কোটি 96 লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সিডি রেশিও আগে যেখানে ছিল 48%, তা বর্তমান সরকারের সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 57%। স্বরোজগারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পক্ষে দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ সহ নানাভাবে সরকারি সহায়তা লাভ করে স্বউদ্যোগী যুবারাই দেখাচ্ছে রোজগারের নয়া দিশা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদ্ভাবনী পন্থায় আগর, ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন ফল চাষ করে যুব সম্প্রদায় দেখাচ্ছে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ। বাঁশকরল থেকে তৈরি বিস্কিট, পরিবেশ বান্ধব বোতল কিংবা বাঁশের তৈরি প্রদীপ, গৃহসজ্জার সামগ্রী আজ এই রাজ্যকে দিয়েছে বিশ্ব পরিচিতি। দেশ বিদেশে সমস্ত শিল্প সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যে ধূপকাঠি তৈরির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঐকান্তিক প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমান সরকারের সময়কালে রেগুলার, আউটসোর্সিং, ডাইন হার্নেস, কন্ট্রাকচুয়াল বিভিন্ন পদে 23,000 জনকে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ সম্পন্ন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। 2022-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে হাসি ফুটেছে অন্নদাতাদের মুখে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ও ফসল বীমা যোজনার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকরা। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় সারা দেশে প্রথম স্থানে ত্রিপুরা। কৃষক কল্যাণে 50,000 বর্গা চাষীদের নাবার্ডের মাধ্যমে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া চলছে। নানাভাবে কৃষি ও উদ্যান চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন চাষিরা। আনারস চাষকে কেন্দ্র করে বেড়েছে স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা। বিশ্বের বাজারে বেড়েছে এর চাহিদা। গত 2.5 বছরে 5,200 কোটি টাকার কৃষি ঋণ পেয়েছে রাজ্যের কৃষকরা। আগে যেখানে কৃষি বৃদ্ধির হার ছিল 6.4%, বর্তমান সরকারের সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13.5%। ডম্বুর জলাশয়ে খাঁচার মাধ্যমে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত বায়োফ্লক সহ অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমেও স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছেন রাজ্যের যুবকরা। কম খরচে অধিক মুনাফার মুখ দেখেছেন তারা। উচ্চশিক্ষিত যুব উদ্যোগীরাও এই ধরনের মৎস্য চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। হাঁস মুরগি পালন রোজগারের দিশা দেখাচ্ছে। বেড়েছে মাথাপিছু দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে সেক্স সর্টেড সিমেন্সের মাধ্যমে গাভী প্রজননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জন্ম নেওয়া 96% বাছুরই হবে স্ত্রী বাছুর। কামধেনু প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় প্রতিটি পরিবারকে উদ্যান চাষ, ডায়েরি, শূকর পালন, মৎস্য চাষে সহায়তা ও উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে হাঁস, মুরগি, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী সহ অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী। পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও এর মাধ্যমে স্বনির্ভর পরিবার গড়ার কাজে অংশীদার। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই সমান্তরালভাবে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। 2021 নতুন বছরের প্রথম দিনেই উপহার স্বরূপ রাজ্যের মধ্যবিত্ত, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আগরতলা লাইট হাউস প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের নিগম সংস্থার সাথে আগরতলা পৌর নিগম এলাকাকেও স্মার্ট সিটি তৈরির তালিকায় নির্বাচন করে। উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়ন ও নগর পরিষেবায় টেক্কা দিতে চলেছে দেশের বিভিন্ন উন্নতশীল শহরকে। উন্নয়নের চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে নগর এলাকা থেকে প্রত্যন্ত জনপদ। গ্রামীণ অর্থনীতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 2017-2018 তুলনায় 2019-2020 সালে রেগার শ্রম দিবস বৃদ্ধির হার 95%। 15 আগস্ট 2022-এর মধ্যে প্রতি ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 2রা মার্চ 2019 উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা। বর্তমানে রাজ্যে 2টি মেডিকেল কলেজ সহ আমবাসায় আরও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি রাজ্যেই হচ্ছে জটিল অস্ত্রোপচার। কমেছে বহিরাজ্য রেফারের সংখ্যা। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত বা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশে নজির তৈরি করে সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তকরণে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গোটা রাজ্যে 9,56,000 পরিবারের সমীক্ষা চালানো হয়। করোনাজনিত পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রীর বিতরণ সহ বিশেষ প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা ও মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাড়ানো হয়েছে সামাজিক ভাতার অর্থরাশি।
পাশাপাশি আরও 30,000 যোগ্য ভাতা প্রাপককে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন ও স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সুপারভাইজারদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। কমেছে গর্ভকালীন মা ও শিশুর মৃত্যুর হার। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর লুক ইস্টের বদলে অ্যাক্ট ইস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাজ্যে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে 6টি এক্সপ্রেস ও অন্যান্য ট্রেন সহ আগরতলা সরাসরি যুক্ত হয়েছে দেশের রাজধানীর সাথে। প্রধানমন্ত্রী হীরা মডেলের ফলশ্রুতিতে হাইওয়ে, আইওয়ে, রেলওয়ে, এয়ারওয়ে সহ উন্নতের সড়কের জাল ছড়িয়ে পড়ছে গোটা রাজ্যে। জাতীয় সড়কের উন্নয়নে 3,193 কোটি টাকা ব্যয়ে 262 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় সড়ক উন্নয়নে 7,580 কোটি অর্থরাশির আরও 4টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য এখন হীরা প্লাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথকে সুগম করতে বাংলাদেশের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে 2021-এর মধ্যেই খুলে যেতে চলেছে আগরতলা নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলপথ। বিলুনিয়া ফেনী রেললাইনের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় রয়েছে প্যাচারথল থেকে কৈলা শহর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রসার উন্নয়নের ফলে বেড়েছে পর্যটকের সংখ্যা। পর্যটন কেন্দ্রগুলির মান উন্নয়ন, অ্যাডভেঞ্চার ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নবসংযোজনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নতুন কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ট্রাস্টের অনলাইন পোর্টাল চালু করার সুবাদে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে সরাসরি দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আরাধনা। বনসৃজন ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি স্মৃতি নিবেদন স্বরূপ স্মৃতি বন কর্মসূচি রাজ্য সরকারের এক অভিনব উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সাহায্য লাভ করছেন। তাছাড়া স্বাবলম্বন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফেনী নদীর ওপরে নির্মিত মৈত্রী পাকা সেতু ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাবে। সাবরুমের পশ্চিম জলাফায় গড়ে উঠছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা শেস। সাবরুম উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বাণিজ্যিক রাজধানী হয়ে উঠবে। সেই সাথে গড়ে উঠবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সৃষ্টি হবে প্রচুর কর্মসংস্থান। এছাড়াও ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব গড়ে ওঠার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যের মানুষকে পরিষেবা দিতে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও স্বচ্ছতা আনতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই পরিষেবা, যেমন ই স্ট্যাম্পিং, ই চালান, ই অফিস, ই ডিস্ট্রিক্ট, ই টেন্ডার, ই গ্যাজেট, ই পিডিএস প্রভৃতি। উজালা যোজনায় একদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় যেমন করা হচ্ছে, তেমনি সৌভাগ্য যোজনায় প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবায় আধুনিকীকরণ। তাছাড়া জল জীবন মিশন, জল বোর্ড, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে সর্বত্র স্বচ্ছ পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। করোনা পরিস্থিতিতে 2020 মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 9 মাসে 5,89,000 পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এপিএল তালিকাভুক্ত আরও 50,000 পরিবারকেও বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুশাসন। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার শপথ নিয়েছে রাজ্য। সুস্থ দেহ গড়তে আবশ্যিক শরীর চর্চা। তাই রাজ্যে চালু করা হয়েছে 4টি ওপেন সুইম, 106টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টার। অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন 1,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10,000 টাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেড়েছে বিজ্ঞাপনের হার, সাংবাদিকদের প্রেস জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যের শিল্পীদের সরকারি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবসে প্রথমবারের মতো নাগরিক সম্মান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচির ফলস্বরূপ বেড়েছে রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু গড় আয়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন দিশায়, নতুন উদ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা।
khana mungia kami blog ni catalyst mailo chini Grisha borong no जों khana ri bangnai tai aro sak hamkrai ni bangai जों halkem bo kaisa khana khainai khana 8 tarik December जों chini Pante Sporting Society ni ngai changaro bangnai yes koila jotona hamai mario je chini Pante ni members rok jotono chungno chuba chu rimani bisingtei kebama bongni ri rok chungno ripakya जों khana ar thangi baginai বিশেষ করে जों थैंक्स मा जानो चिनि दिनेश नो बो बिसि ब्रुं ब्रुं चिनि पान्टे नि बो करि रंनो बो ब्लैंकेट दिना नै बो आमा हाइकै बो वान सुमानि बाङै तिनि बो हाइनो हाइ बो ब्लैंकेट जों फैके 50 टा आमा हाइकै जों करि रंनो एकदम चिनि करिसा बर रंनो जों अमा सिं जरावो ब्रो जों जे मानसा ब्लैंकेट नि बिसिंति बर कसंगमानि किजुता बर काटिथुन लाकेन हामबाय दिनेश ताइ बिनि फेमिलि नो Oma haikai borok rimanon bangai thinango borok taibo chini borok no chini tofano jara rima chumia rongno borok taibo rithun bongno taibo hamari puru khaitun tak dinas no kija koina musong kija sanan bangai ani bumung Omrit Deborma ang Pante Sporting Society Astobol orani secretary jora chikon sasa manman bagai o jora chikon sasa manman bising tina ang ani bukhani je musung mani ang prot bisi brum brum no kaisa sumung boino ya parna musung mani abon bagai tine haina hai ang Pante Sporting Club abo ani club no aborong bising ti ang bisarika abon pai taklai tewisa haina hai borong bising tina bakmani nei ang khakawai tini borong no ya pharo ngai khana budai thanglayana mungya kami catalyst mailo ngai borong bising tei ani ja rimamani borok manthung nei ang khakawatai ang chini Pante Sporting Club ni joto member no ba hambai ma ya pharo tamhingke borong bising tei no ani je samung no sathu tai ang protek bosor no rewin tongo ang puila bisiwang kang Mother Teresa charitable center rika abon pore khai ang Sporting Club Pante no rewo abon pore khai ang ngo Komolpur ekdom broad route ma bisingo rika house to house thangai netaklai haino hai oba hai ke ang Pante Sporting no ya farja bukhata ang jora krei thangmaya ne bagai ani mungkai Dinesh ang family bai phayo bai jotono no ang san jawo ba sini poribar tebo hamari kulungmanai ayu kulongui tongmana teke ang sanjau langmani adugo bersecalko imangni ha langma tongsha
নবগো এরপরে এডিসিনি তাই খরহা পিও মতিলাল দেববর্মা বনফ আসুনা বাঙে কবক যাগো যেটিও খুয়াই নিশিকান্ত দেববর্মা বনফ আসুনা বাঙে কবক যাগো তাই সাবডিভিশন চেয়ারম্যান রিফ্রেশমেন্ট কিছু ব্যবস্থা দङ ओंखाय आंनि समाव सुस्थ प्लेस आंखौ खोनाबाय आरो दङ जिनर पार्टी स्पोर्टिं क्लब आरो सोसाइटिनि सदस्यर बरना आं प्लेस आंखौ धन्यबाद जानांगौ এবং যিনি ডিসিএস অফিসার রিটায়ার্ড ডিসিএস অফিসার তাকে বাদ্রা বনবাং হামবাय जानांगौ आरो फाइफान्द फाया बागै दांचिनि एमडिसि सार अत्र एलाकानि धनन्जय जावरमा महोदय बनबां वेलकाम जानांगौ এবং চিনি ওসি সাহেব অত্র এলাকানি ওসি মহোদয় ওয়েলকাম জানাবো এবং আবারও এলাকা বরং সাবাও সুস্থভাবে আপনি সঙ্গ অনুষ্ঠান সমাধান খাই দিত এবং সমাধান খাই দিতে তাই যতন আং পয়সা আন্তরিক অভিনন্দন জানাবই সুযোগ যাহাতে এলাকাবাসী যতন সুযোগ গ্রহণ খাইতন সুস্থভাবে আং আহ্বান জানাবই आं अरनि जेटि हिसाबै जेटि खय हिसाबै आबानरगै आंनि बक्तब्य रनसास गायगा हामबाय चिकेन फ्री अफ पान्ते सोसाइटी बाय संसाजा तिनिनो पान्दागो फाइ माजा फाइमा बागै तिनि अर पान्ते सोसाइटिनि अग्र चाकर ताय तिनि मानगरा एमडिसि धनन्जय बाबू ताय ओ एलाकानि যত पारानि फाइ और ओ जे और डिस्ट्रीब्यूशन काम हेल्थ काम फाइ माजा फाइमानि बेलाके हामबाय के आनबो तिनि फुंगफोरावबाय अबचाखानका आं फाइका गाय ओ पारानि लोकरगनो आं साना मुजुगु आं बर फाइमानि मात्र 3 दिन से काद्रब जइन फाइमानि उसी मुंगे कामी हिसाबै आमने संबाय बो एलाकानि बरबाय आं सिसिनि लायाखौ इनके ताबो और फाइजे थुक नरबना आं नुगु गाय जे कोनो ल एन्ड अर्डार सिचुएशन समीचां खांखाय नरक आंबाय जोगाजोग खाइदि ताबो को सिजनो बेमा खाइनो चिन बर गरि र डाक्टारबो थांमे रुसुक क्लाइ दंफानो नरक आनि उसिनि नाम्बार नारदि जे कोनो समीचां खांखाय लामाङो आंतो और डेली एकबार फाइका गाड़ी एक्सीडेंट में रुक मा फाइका गाय थाइबान पारानि बर रखबाय मालायनो जरामालिया दिनै ओ पान्ते सोसाइटी बाय संसाजाक ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन पान्दाव फाया आं नरबाय माजा फाइका बरकनि थ्रुदिनो इनके नरबाय और ताबुक आमि संबाय बर सिनि लाइमाखा जे कोनो प्रॉब्लेम कायखानके नरन बागै आं दङ र कारण आं तो पाब्लिक सार्वेन्ट बा नरकनि समस्यानि बागै नर फायो नरक चिन्ता थाखायदि जे कोनो खबर के नरक आनो शेयर खाइमानाय आं नरन बागै दङ र गाय ताय और कोकरा संग पान्ते सोसाइटी तरफ फाइनाय र बरक आमनि संग और रि पागना फायो तामनि के माइसिन जरा कथाङो जरा सिन बर रगमति पाहाड़ तनाय र और बेलेके कथाङो आं निदिस और 2 दिन फाइ दुइमालिया कथांमानि तुनमान खाइमालि गाड़ी रखसति भेजे गया 2 दिन परे के गाड़ी हरे आगरतला से थांगमा ना हरसि मुलतनि थांलिया माने उसक कसांगने और साइमे हरस्तेम साइमानो इनके चिनि ताकुर बर तने गरि र और पारा खाइ तने रक्त जारा रोग सुगना रक्त तेबो इनका किसा सारा मुजुमा का हाइसि ताबो को जरागो ओ सिजनो सराय खानाय रगनो माने परिष्कार परिच्छन्न तंगना बागै मियाबो कायसा केमुंखा आमते हाइके हेल्प केमुंखा मियाबो कायसा मियाबोरि रक बाक्साखा ओ जरा बाक्सा जतबो थलिया जे सिलेक्शन खाइमो मते रजाखा इनके दिनि के और पालतेनि सोसाइटी तरफनि कमन नुखा रि कबामन ति फैजाखा आमने संत जरुंदी इनके और जाते सुशृंखल भावे माने सारिबद्ध भावे जोंर काहम गाये रि बाग बानाय जा যত মানায় কেউ তা থাকবে তাকর যতটুকু বরক্তি ফেমানি নরম নব যত কলঙ্গা বরক্তি ভাইও সাবনি ওজন নাই আমনে সংসে নাই না মানায় বরক্ত নরম ন ওজন সাইমিয়া নিনি বসাত চিকন দে কটর দে বাইকেরি বাগনাবা ইনকে কম্বল মুছি বড় বাগনায় জেলিস খাইমা মতে আর কোনো
bukha rogo tuku tanandi kifan maya nei je list ni mote je tu family je to bak lang thane borok hingga kaisa kusu maya ban ta choli di tam gangga borok bisi brum brum onta ke borok bibhino jaga khai tongo program tai phaine bisi rok jodi borok abdi haike jodi আজি মাথাকে প্রত্যেক পাক নাই গাই ও এলাকার বড় না কইনা মুসুবো তাবো জরাগো আংজে ফাই খামানে মতেকে ম্যালেরিয়া ডায়রিয়া রং হলো বেশি পাক নচির বড় গাই বাচ্চা রকে সিয়া মতাই লাই নগো ফুল তালে তরুই মতাই লাই ফুল ভাঙ্গাই ও পয়সা গো ফাই মতাই রিয়া গই মুঙ্গা কামিও হসপিটাল জরা ফাইদে ডাক্তার একদম মানে থানা কান্দাওসি আর ডাক্তার না সাইরি নাই হসপিটাল গভর্নমেন্ট তরফ থেকে যতটুকু বিধি রিজার্ভ নাই আবার একদম বড় করি নাই ফুল অরচিনি বড় মানুষে ডাক্তার হ্যাঁ যদি কোনো গাড়ি ঘরে রুগী সিরিয়াস নি থাকা হসপিটাল ক্লাংমাই গান থানা ফুল খাইদি আইনার 4টা গাড়ি দङ আর যতটুকু সম্ভব ব্যবস্থা খাই নাই একাই মতাইরা রলাইনা নে নাইছে তা দङ কারণ তুই মুঠুমি নঙ্গা চির বড় অরনি তুই নঙ্গাই মুঠুমি মান নাই যে তোর তুই কাম তুই ও তুই সাথে তুই কিছু নগে কাম ন কিন্তু আর বেশি ভাইরাস দङ আবো মুঠুমকা আঙ্গাইছে তুই ইয়ং রক থই থাঙ্গাইছে নংমানো একাই বিশেষ কে তাবো সিজন তুই মুঠুমি নংনা বাগৈ চেষ্টা খাইদি একে তাই ব্লক হইতে কবাংমা জাগো টয়লেট প্লেট রক পাক চাকা আবো ঠিক মতে খাই ইউজ খাইবেদি তামনি কে চির বড় রক ও বলং রক খিতানি বলং রক সুতি থানে বাকিছি বেশি বেমার রক মাজাগো আবার जों আস্তে আস্তে সিনা নানাই যত তাবুতাই বুকরং আং বেশি কখনা রিলিয়া অরতাই অকরা জাগরা না নেগেতে বুক কাম ছাড়াই কবাংমা তাগর দङ Sini MDC member Tomo lalu ada Puma sini Pantai Club ni presiden non sini baik kita pasal di ya Pak Korok Paiti sini Pantai Club ni secretary pasal di kisah kaku yak di sana sini secretary Dotono executive member rock जों पान्ति क्लाबनि सदस्यङै आगरतला जे मान्ति खुंलायै नंबागै कम्बल रक रि रक खुंलायै अर दिननि बागै फायो बिथि बरिनानि बागै फायो सिनि जेदिओ किसा बासा जायगो नासिकले जेदिओ अरनि जुनाल नरक सिनि बागैतो गप हाय जों त्रिपुरा सरकारनि प्रशासन दंमानि आं लं ड्राइभनि एसडिएम गायगा बिडिओ गायगा अल लामाते गोबांमा लाइसुका नो ताबुतो डाइरेक्टर अफ एरिटाइम उननिसो थांगासिनो क्लाबनि तरफनिफ्राय जों सेमाबो बरमरा रिखा थाखलागे आख्रमरा रिखा नरक धैर्य खाय दंबायदि जों बिथिरिनाय ओंगाय कम्बल बरिनाय sini presiden berkisah kok sawana MDC berkisah kok sawana sabai ke dengkai jeng mai becerina itu keser becerina di bebanai kombol bebanai jotono handa ke donggi uci je samani bemani rok mani aburo kisah mani bedi President Secretary, I believe India kami PSP ini regional JDO orang Yung kini catal semua lelak kawa, ini pantai lagi agar tolak sekolah Yung kini zona jati, kini campur borong no, singri, ago tay, orang kam civil, kam civil kai tu no, kini expert doctor yung borok no treatment kai tu no, borok kam nahari tu kini ro, pray parsok poribar no kini ribak
কম্বল লিখা বংনি ফতাংমানি যে এটা রক বংনো তিনো টেটালিস মাইল লাগাও जों বংনো আমা হাইকে বংনো তিনি রিবা তাই পানির রাইটি বেশি ব্রুম ব্রুম আমা হাইকে একদম বিজিঙ্গ শেপ মায়া গরি বিগ্রা রং जों আমা হাইকে রিবা গো আমা প্রত্যেক বছরনো जों আমা হাইকে রিবা গো তাগৈ নিচিনে কার্যক্রম ওরা টেটালিস মাইল বংনো রি রক পাশাপাশি जोंनि बर' एवारनेस बा केम्पेन खाय दङ सचेतनता जों बर' साथाम एखायथाय बाहायखाय साथाम खाय दंनानै बर'नि तंचामुर बाहायखाय दंनानै आबरबो जों दिनै केम्पनि बिजोंजों जों बर' एवारनेस खाय बर' काहांखै फरायनानै बर'नि जे साइस्थ' बिधि आबरा खायरबो जों बर' एवारनेस केम्पेन खाय पाशापाशि देरजনের খুব তালান বড় ফুটবল বানুন কাবাডি বানুন এরপরে নিনি ভলিবল আমার হাইছে নমছে পিছাওই টিভাইও এবং নাইটুকুই টিভাইও নাইটুকুই যে আমার হাইবর নমছে সেবসা আগত বারো বড় गोबां मानसिखौ थुंनानै फरायनानै आमा हायरावबो जों सेबुयै दङ जोंनि पान्डे स्कुल ससाइटि दा जोङो आसामाव लागोरतला पान्डे स्कुल ससाइटि जों जे गोबाजाक जोंनि जे खेला दुला रक जोंनि सोखै थोंमा रक कलदम कामा रक आमा हायरावखाय जरि सदन लाइमा रक आमा हायरावबो जों स्पर्टिं ससाइटिनि बिसोरखौ जों आमा हायरावबो अर्गानाइज खालामनाय पान्डे स्कुल ससाइटि ओंखायनो जों आरो दङ आमा हायखे सेब रिमान बाङै रिमान बाङै जों ब्लाइखायनो साक साकनो पान्डे स्कुलनो ससाइटिनो ब्लाइखाय बर' बरमा थायो जोंनो गोबां बर'नो सुबाय सुबाखा बर' थाइमाया मानो जारे जे सुबा नायनो बर'नो आङो कुम्पयनि बिसिंदै ब्लाइखायनो हाबाय मारो पान्डे स्कुल ससाइटिनि बिसिंदै बर' सुबा जे रि रका बर' गासैबा कमल रका गासैबा चांदा रका कलिसा बर'नो बाङै बाङै बर'नो ब्लाइखायनो हाबाय मारो जों पान्डे स्कुल ससाइटि कुम्पयनि बिसिंदै जों दङ हाबाय मा जागोन आंनि बुं अमृत बर्मा पान्डे स्कुल ससाइटिनि सेक्रेटारि आसाम दुशो तिनशो लें बारन बरक मेलेरिया दङ एक दुजन दङ मानजाखा ताई बार बुखे थी परे खाजा तो मेलेरिया मानजालिया हयतो मांखा दुइटा तिनटा बिसोरबा गेस्ट्रिक ताई खिमानि दङ ओ पसन बयबो साबमार सामतंमानि मेनलि पिरं बागै समायदा आन अनुद सातुं सकलम যে হেলথ ক্যাম্প মেলেরিয়া দুইজন মানজাখা তাই ও বেশিরভাগ বেসার মোটমানি মানজাখা তাই কিমানি কয়েকজন মানজাখা দুই তিনজন তাই কংরাই বেশিরভাগ মানুষ আছে বিটি ফ্রি ন হেলথ ক্যাম্প হইতে ওরে জায়গা তাই চিনি মুঙ্গা কামি বিএসসি হইতে বাক্সা ভিতরে জায়গাটা এবং ডক্টর দেখতে দেব মুঙ্গা সুকুমার দেব বর্মা সুকুমার দেব বর্মা সরুণ কুমার সাহেব সরু কুমার অমলেন্দু দেব বর্মা Karina অমলেন্দু চৈতন্য দেব বর্মা Boda. বীরেন্দ্র দেব বর্মা বীরেন্দ্র বীরেন্দ্র দেব বর্মা
Langni bukan. Ang bagus bagus komai gitu. Lotindra de Burma. Hemola de Burma, Hemola de Burma. Hemola de Burma. Hemlotan ni tama. Bye bye dah. Horizoron de Burma. Horizoron de Burma. Rohim de Burma. Rohim. Rohim. Rohina yang. Rakhi Ranjan de Burma, Rakhi Ranjan. Rakhi Ranjan de Burma. Rakhi Ranjan. Sati Ranjan de Burma. Sati Ranjan. Sati Ranjan, Sati Ranjan. Don Chandra de Burma. Don Chandra de Burma. Sini pantai Student Society hoite प्रत्येक बছর তো अति आगे री बाग लाई तवा सेमारो हमसा बाग करे आइ मुंगे काबिनो तीर्थबडी पारावा सेमानो बागी का आयं बरबरानि हासगो एके टाकलाई के चंगरो 43 माइल हेन सिलेक्शन खाइका 43 माइल चंग टाकलाई रिसिबि बागलिया टाकलाई के चंग हेल्थ कैम्प दै खिसुरिसान व्यवस्था होगा खिसुरिसान थान बिया जोंनो दिनै अरनि खय साबजेक्ट यु लाइभ लाइक जोंनो हेल्प होगा आउन मागे बड़ लाइभ लाइक हामबाय गेते दिनै मेम्बार हनबो लाइभ लाइक हामबाय मारियो तामनि हिमालय बड़ निजेरा जतनो रि कालेक्शन थायो गाय जाय दिबासान थाने रि कालेक्शन थायो अनेक परिश्रम थायो रि कागलाय गोबां थायो जों अर थायो बनो बागि मानका गा बागि माबा परेबो जों कम्बल जों जतनो किसा कन्ट्रिबिउसन थायो कम्बल कटाल बथलायका कटाल बटावो अनेक बागलायका कम्बल कटाल प्राय जों 210टा 12टा जों कम्बल कटाल बागका गाय जों आवन बागै अरने पुलिस प्रशासन बसे अनेक हेल्प होगा इगारने लोकल डॉक्टर बो जन ब्लाई के हेल्प होगा बरो अर हेल्थ कैम्प आसुलाय बरो स्टाफ रखुई गामन बागै बनो ब्लाई के हामबाय गेते हामबाय मारो जत जों अरने लोकल बरो जोंनो बरो अर जों पार्टिसिपेट खाखै चिनिबो सक्सेस आमन बागै बरो अनेक प्राय 600 जन मत पार्टिसिपेट खेबेका इगे जों बनो जतनो खेजुरिसान खेका इगे जे असुस्थ तंनाय जतनो अर चिनि हेल्थ कैम्प चिनि डॉक्टर फाइका चिनि डॉक्टर आगतलानि डॉक्टर मीना डॉक्टर अनुज देबबर्मा चिनि प्रोफेसर जन देबबर्मा चिनि जोंनो फाइ हेल्प खेबेका आमन बागै बनो ब्लाइ बेलेके हामबाय मारियो बनो जोंनो बर जोंनो आमदे चुबा फाइनो बागै इगाय तै तो अर लगै सालिया जों बिसि बुरुम जेरै दिनेश देबबर्मा ब साइसंनो जोंनो 50टा कम्बल जोंनो रिवै अरनि गरिजार साइज खायदा बागै
Subaka ke bo प्रत्येक बছर जोंनो बे आइके दिनेश देबरमा bo जोंनो प्रत्येक बছर बचिनि मेम्बर bo जोंनो सुबाय दं प्रत्येक बছर बिनि कम्बल 50 टाका कुम्ब्रे 100 टाका bo सुबौ आमन बागि बना ब्लाइ के न हाबाय ठीक है tei जों ताकलाय पुइला आसे गोसांथायाव bo हिने सेमानखे जों लास्ट गोसांआव बाकास जरा खैनि बागै टाइमिं मिलियन बागै के ताकलाय गोसां मानि सिगांनो जोङो मुंगिया गामि बाका के जों देसा जोंनि टार्गेट दङ आइ रिसमखौ जोंनि टार्गेट दङ माने रसबारि फाइसेङावसो एटासा बागैनानै जोंनि प्लेन दङ जोंहाबो प्रि प्लेन आइ जुलाइ दङ रसबारि फाइसेङाव जों बागैनाय गाफ्राव जों जोंनि खुंफुइसनाव जों लांलायनाय खुंफुइसनाव जों बेलाय हामबाय मारो जोंनो आरो बावनि मिडिया दै जोंनो सुबामान बागै आरो बुंथ' सुभाष देबरमा आं पार्टीनि प्रेसिडेन्ट जों पार्टीनि सदस्य जतन मिललाय रां कन्ट्रिबिउट खाय दिनै आरो पार्टी स्पोर्टिं ससाइटि तरफे फैया आं तो दं इनिसि सेक्रेटारि दङ जों ससाइटि न किसा हेल्प खायना बागै जे मानथि एडमिनिस्ट्रेटिभ केम्प हाय गायदे मेडिसिन रक डाक्टर रक जों रो बिदि हम देखायनो सामो जों गरमफोराव खायया गाय आगामि दिनाव तेबो खायनाय जों जेहेतु आगारतलाव दङ गाय आरो आरो यां गामि सिरि बर' जारा गरि जारा नाकि बर' काननानै रिसमनानै खुरै बर' बागै बाबेलाय जों सोसाइटि हयতো दिसन नाय जों प्रति बছर देखाय बिटिसि रकरिबो हेल्थ केम्प रकरियो पाब्लिक रक जाहाते देबो रामगन्जनि बर' साहाय्य मानथु बर' न जों साहाय्य खायनाय बागै जों प्रतिगाबत आगामि दिनाव देबक जों खायनाय आसेजों थैंक इउ आनि बुं गाय बिश्वरत बर्मा DCS अफिसार ताबु जिसु सागिर खाय दङ दा रिटायारमेन्ट Maya
จากชายฝ่ายข้าอีกอยนาชิกีชาลุปานานีนกขยาฟังจากชายฝ่ายข้าบูมุงชื่อKumpul TV Agartala ni semua भाई sabari poribar besage kami ari tong sunggusia jo tong go 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 poribar ase kami amano haipan oro je local netritto je norong thani je netritto khaini ro boroni norong poribar na sibino borong list khaika sing boroni list ro sarino norong sing kambano tai sing council basare ro baglai kaida sungbai kono kha haliang ko ya tini jodi ke kombol mai ang thang ge bono sung next time taw iso phaipuno sing bono kombol phai nai sung tini je oroni je o para finance black no kha khamu angbo sini kumpoi kb tai new hopping size de exam member no tini o chakma para finai o jagani amsani boro rongo no gnai khani mokoli muk trai kalayu borong khani ang black no hamjungu tai agami dino tebo norong bisingo tebo kaham sung tubi de pai mano sung layanu tini je apne sungni odakani local netritto je apne sungno list khaine je romani omono norong wan chorina di obusung romani glenyo apne bisingtei norong sungbai kha hamyang ko kuroi noro tini jodi mayang thangpano khana sung tawi se phaibrno no sungre nai sung norong ni list talang thangnai agami dino je mon omono bo tawi se list mana no abo ko ya sung nai nai aporo te ke bo maya tong ke sung bono bo nai nai tai madini pornai bagai ang masa tolongmai tai 12 pornai bagai ang masa tolongmai o jago je poriman kharas ang bongai bagai jotno ang renai ingkano belekin tongkoma ko jada sing kase student na pori renai madhyamik pass khaidani kam ko gya amne sung jotom saimano kase chaino madhyamik pass khaidani 12 pass khaidani amon bagai bina je uduk na naishige belekin khatang thoka Belakana hambai maya faro tini kumpui TV channel ni bisingtei khai tini o jagao Malda kami riang kami chakma ba sabtama haitong sung saime awaisa no oro borok kabangma phaijak nukha sini borok bhaike oro tongui tong asake tong kesep jagao tongui ma tongo wana ma singsa kirima singsa tini je lama tei sung phaikya abo মানে বেলাই খেন ভাইকে টং ভাইকে বরক চাউই টং আলে বেলাই খেন ওয়ান ওয়ানো তে ওইসব ফাইনা জাহাঙ্কা আঙ্কে ফার্স্ট ফাইরেক লাগ গাড়ি রক তো হাইবিয়া তাম নাই বনো বুলেরু গাড়ি হাই রক সিমি কিসা মিসা ফাইও বেলাই খেন কষ্ট অঙ্কা ফুংনি 6টা ni simi nogni ongkormani ta thasing damni yose oro sokpayo saime abose jorate sing oro borok bai malai koklam salai thangmano saimania belai khano angla kha khamjak wanama bukhawa tuijak belai khano haipano tongthogo je sin borok sin hasteni borok belai khe oma haike tongkosong
खा कसं खालाय borok o jaga masa ya mana ya खालाय kam ke sak ham ni berem rok borok mania aboni bagai bele bele kana hambai maya pharo tini o jaga taibo Khumpui TV channel borok je parisak borok oro tini chaitogoi sak ham nairani bagai tai kisa kombol eba kunda borok rani bagai oro phaika o je sakthar mane o chaitok mani bele bele kana Khumpui channel lang bele bele kana hambai maya pharo borok ni bisingtui tini oro anobo kobokha thangna da nei health camp o gang belai khano khas rangjak agini simi bo gabon bagai ang oro tini phaika belai khano leng mani to leng khano haifano kha srangai bo thangka to tong thoka tamni hamba sini borok asake masa man yaklai tongbayo lama ekdom backward sorkar rok je o je sini hasteni je tui phang rok je o amsani je leader rok boroba tamkhe tong tamo phada phai phaya naida man maya abole saimenia haipana mane belai kheno wana o je amsaini borok o je o jagani leader rok tamkhe samong khlai tong bahai ke kusuk saka o sung kasai thang mano sini hasteni haparo hayung kotoro buile busuk kusuk saka kasai thanga geyang bising basang sini gondasora amchai Ghana o Ghana Malda kami ajagao se asake mane backward ngai tongo hangke bahike sengsin borok kusuk sakao kase mane bufruba kasa sinai bufruba bubai baksa seng ngai man sinai angle belai khano wana jak hingke ang nainai tei ul logo seng tebo ang naigrana sini sera oroni sera robai ang kisa kok salaina musungo tai oroni okra robai kisa kok salaigana haina hai ko tamnai bono haina hai hambaya pharo Khumpui channel no ang tai isa haina hai kok sapinai ang kisa oro phai khatungjak tai borok bai kisa kok salaigana bele bele kono hambai ogo mai kare kanari kare senhai boroni bele bele kheno hain hai hambai mai afar piro oro khoroksa o amsai o Malda kami ni khoroksa adong bo khoroksa member bini khukti kisa khnai ne lena o parani tamo tamo problems rok tong tamo boma hai khai borok tongoi tong aborona kisa sungi ne lena taku nono sungna musungo o kami amsayo emne busuk family rok tong senior to 300 histi 300 family kago senior ke to langma saya jeng no tainamia hu tainamia tabu aprato to karen bukurui tui bukurui jeng basa satla hingka mususti he tui manungo tui tabu kuani tuisan tuisi manungo kuaro tui khusi manungo to aprato to sini muha sipen sorga tripu chalu ke kata pun mungsapa ne poluen kurui ebon boge ang sago tabu senior khada boru to kobang sini chakma sata gausaba to sini gausaba koto puno mungsapa no dabi dawa bukuroi nuka hang hukam bukuroi rasta bukuroi tui bukuroi karen bukuroi sinora sini ke omte no osubidar ongmatung belai kheno sini taku okran khukti khana ka kaisa kok belai kheno ang khawo nangkha situi musuk situi hai situi nengai ma tongo ne o abo belai kheno lasime singsani kok kha khamani kok no asake backward o jaga tuini seb rok man thogya kareni seb rok man thogya lamani seb bokri hingkale bahikale borok kujuk saka kasai man china ba abo belai kheno wanama singsa tai kha khamani kok o jaga ni je leader rok je tui phang tongnai rok borok ta kisa mona chai tongnani nangnai haike hingkese kujuk saka kasalai manai tamni hemba lekha pora seb romani bisingtui thangnani phainani seb romani bisingtui se kujuk saka kalai manai hingke ang taku korano sungnani musungo o amchai le sabni andaro kalai tabu sabo lead khalai tong tau aige khe to sibeni amol khe to lolim hontri ba khai tong tabu ndigi hingke to sini donon jitri pa na andar kalai tong sakma gausabani kono mastoron bo saya himya jeng kunon bo saya himya lama se kuru hingke probo phaimia jengre phurphan probo the to mono
to apra to lama sekuru hingke prabu phemia jeng nu hu mangkha tabu aige to maya to sarkar ta phai mangkha jeng lama kren boge id butoi phemia simil butoi phemia kuno to mia jeng nu thekai ke jeboni jeng toisana barge ane ni chati khiche to joto se thebai ma tongkha hani kutha thema tongkha ta no ai kuno lama sekuru hingke jeng id butomia simil butomia hati balu butomia sa tabo omtino ungma tongkha chini obostha na asujrang hota ke nung to saka nung to tabu sini o jaga je Raiba Valley 44 je area o jaga sini emle takuk Dononjoy Tripura inge nung bo khoroksa bobo khoroksa sini borok nini borok ngai nung borok bai ma da malai kha nong neo amchai rong no tui sa da salai kha ke tamrok bahai rok jeng salemani bobo hiyo ang khele khenai kheba chunta astoma se kadro ko ta abra to pharia ko ang khair na biskanga ang se noron boge joto nai dung noron ni buma bo pha ang se khata bu ka hin bobo sauta bobo bele ko ka ham saman se to bobo isa khani mani jeng astoma se kadro ko bobur pai mani bobo bana mitin misi si thama to chanen bo se bobo majgo kami kami ka sanu jo tung khai ka chungbai chanen setor ka namle jungmen jo tung khai ka chanen jugo mia obtinung kata bele ken hambai sung khanaka takuk okra o jagani o amchaini khoroksa bo member kok to nangmani kok no haibano je kamnai bose mai masawo je kamnai bose amani abukti masawo ma heno norok thansangai ma sannai palkhema tonglainai haikang keno thansani bisingtino phanango phanni bisingtino samungbo janai obono sini joto borok ni bagai no obo jotono saimano sing thansa hangkano phan phayo aba haikeno nor thansa khlai tongai je norok ni je nangkungmani aborok no okra rok no je tui phang rok no norok sahordi saudi malaidi bele kana hambai sing tebo kubunni sini o jagani adong rok eba kheba sini o jagani je cherai okra je tongnai borok ni khupti rok thaisa thaini kok rok sing khana layan Beleno hambai sing Khumpui TV channel lokni bisingti tini o jagao sing Gonda Chorani Dholai district ni Gonda Chorani Malda kami o haplaijak belai bisingo o kami belai warama singsa o kami ni borok busuk hamya lama busuk backward jagao borok tongui tong o jaga nukhung neira neijini saibo gobang tongo o jagani borok rung sakham tomung chamung kahamno wansuknani belai no kuthuk kok o jagao tini Khumpui channel rok rikutung baknani kombol baknani tai sakhamni sebrnani bagai phailajak जों आगुलिनि गोबांमा बररकनो सकपाइलायजाक यांगो जों जोंनि रोजाबनाय बदल रगबो खरकब्रै खरकबा सकपाइलायजाक बेलायनो खा खामो यांनि आमसायनि जोंनि ताकुते बुकुक सबनो नुगै तै बेलायखनो खाबाय वानसुगो जे फुरु फानो महाय तेउसा जरा मान खांकाय जों किफिलि फाइफिनाय सानानि थांकांके जे साबरक फानो जों महाय जे जागासिन बररक tongkesebo tongui tongo tongthai hamya chathai hamya nok lukhong hamya kanmung chumung krei reungnok ni sepmania amte hai kabangma jaga rogono moti haiki thangei जों जत बररकनो महायकी चुबानानि नांगौ बेलेखनो हामबाय माय आफारो Khumpui TV चैनल रकनो महाय याफ्रि रम्मानि बागै तै अरनि साखाम सेपमानै किसासकले सिनि बररक सेपमानानै नै खाख्लाय बेलेनो हामबाय Khumpui TV चैनल नो ते यांगनि आमचाइनि जत ताखु बुखुक संनो ते जिचुबानाय सिनि नायमथां बदल रकनो ते आगरतलानि फायनाय सिनि ताखुक ते बुखुक सं सिनि पालरक जतनो हायनो हायकी फिलि हामबाय नाइसिं हालेनि रगनो तेबुशे नासिं सिना तेबुशे
Bele bele kena hambai maya paro kumpui TV channel ni adong bobo heno tini ke phaijak sini takhuk adong manos no ang sungna numu songo bufru ni simi nung oma hai je tini no je health camp khlaina ni tai o jaga ri gutung bagna ni kombolok nung tini tubui phaika ang bele keno kubu ni ekdom bkhabai tong suka tai ba hamai maya paro nung sungno bo haino oma hai amsai no phainai phainen bagai sungno kobongmani bagai sung bele keno khatungjak tongthoka bele keno hambai no sabo oma hai bufrun simi nung wansugi inspire rangkha bo je tini health camp khaina naimani hambai obo je nijini borongno je chubanani obo to bokhaw sob somoy tongmani no engkai sujogongya tabo khata sagai sujogongkha जों आसक दिन खाय जों माने बखाव मुचुं फुनु जों निजिनि बरगनो नुगै तंग फुनु जों हेल्प खायनाबा गागुग मया तबो जोंनि सुजुग आसा आसा फाय दङ जोनो जबानाय बरग रग गोबां दङ जे अन्ति चिकन आसक कतर खाय तो जों खायमिया जसो फुनु चिकन खाय फुनु जों औ दुना हाका इकाय जोबा माने जोंनि अक्लाबा गोबां बरग दङ जोंनि दल रग दङ जोंनि इन्जिनियार दल रग दङ जोंनि डक्टर बन्धु रग दङ आरो जे फाय मानजा फायनाय डक्टर अमूल्य देबबर्मा डक्टर बिपाशा रियां डक्टर जसुआ देबबर्मा बरनां बेलायखे मन हामनाय मा जानुनाय जे चिनि जे खुंपै अर्गानाइजेशन ते चिनि कायसा एनजीओ दंगो न्यू हापिंग साइंस ओ दुइटा सोसाइटिनि तरफते जों अमते प्रोग्राम चुनो जे डक्टर सवमनि बरना आं हामनाय मा जानुगो इंकाय बखाव मुसुंमा अनेक आगेनि सिमिना दंबाय किन्तु जों अरो जेसे हाकसाल म गन्डासरानि एकटा एरिया मालदापारा जेटा बुमुं जों হয়তোবা ত্রিপুরা জুনি जों 70% 80% বরংनो अ जागा साइमियाना मालदापारा जों फाइ नाय फाइकै जों साइमान नाय जे अ पारा बुसुग इन्टेरियर लामा गरै बरंनि कुनु सुजुग सुविधा गरै बरंनि सरकारि सुजुग सुविधा कुनु से सकपाय आरो स्कुल नामे से स्कुल कुनु टीचर बो फायाना अरो निचाराय चारा रक माने कुनु सुजुग सुविधा अब उनो बरंनो अमते खानु खांके चिनि बुखा एकदम तंथायंगो जों मुसुंगो सुबान ए आप आजे बुखा मुसुंगो बायनो जों तिनि अ जागा सकपायका जों फ्यूचारो देबो आमते के जों खायनै जों बसर बुरुम बुरुम आमते खायथानाय अब चिनि कायसा बखाव पुतु नाहामाय जों नाहादाक दङ ओमफ्राय बेखौ आबनो तांके आमते के जों देबो सानाय जे चिनि बरक दफानो हामजागै कुकुबे हामजागै तंखांकाय फायै रियेल लो फायै सुबा थं हिनै आं जतनो चैनलनि माध्यमे जतनो कबंनाय ओमफ्राय माने ते ताम सानाय माने अरो फाइनु खाय जों साइमानो जे चिनि बरक बस कष्ट दं पढ़ाशोना करे रि करे अ मासिङो असक ठान्डा ताक मासिङ सपायका रि चुमुं करे कुनु किछु करे चिनि किचामिचा साध्य मतेबो जों जेसो कुनु खाइमानो आसकनो चिनि बागै माने जों निजिनि जातिनबै खाइमा खाइनै जों साकसान गसिमान आसबै जों थागिया जों तेबो खाइनै जों तेबो पदर खाइ तामो या नाहारमान अब चिनि स्टेप जों bele bele kana hambai sini kumpui TV channel ni adong no bini je wansui tongmani je samung khaina ni dofani bagai kubui kok no kubui ko thmano masaya mani yaklai tongnai sini borok dofarok no kujuk sakawati sai talangna ni bagai je wansui chai tugui tongmani abo bele bele kana kaham angle khabai khukbai no bono ang support khlayo sini borok dofarok omo hai sikla tongnai rok borok bahai tebo bskango agoi phaitung tebo subalai tong haikasa sini dofa kujuk sakau kasai thangmanai belai khana wana ma singsa o amsai rogo sing phai tabuk sing srai rok bai nukha bo help ni rok belai khana hamia school korok bo hamia lama to hamia na hamia belai khana wana ma singsa norok phai ka saimanai sing tebo kok oroni o amsai ni leaders rok tai o jangani takubu songrok bai kisa malai nai ang boheno personally belai khano khamjak musungo o samung khayei dofani bagai je mansak samung khailaina ni bagai full time samung khaimai aphano jefuro mano bosoro baisa wai ni phana samung tangnai chubanai ang Kumpui TV no bele khana hambai borosno tini oro ringhorman bagai ang phai nuk phainani nuk phaikya bele khana ang khatungo bele khana hamsangma ya pharo oma haikano borok te basai toi tangtung sini borok posuni bagai samung khlaitung bele khana hambai bele khana khatungo Kumpui TV channel by kathalai New Happing Science ni je kaisa NGO strok tongo borok miliwi tini o jaga health camp tai o jaga ri bakmung ri kutung bakmung no phaijak o ang wasipano saimania oma haije borok miliwi samung khai tongo or tini phaino ang saimano belakhano bakha tongtho kubu kubino takhuk
adong somres no nang bele bele kano hamjangma yaparo tamni hamba agmaispan saimia je norok o mahike samu khai tong men bagai sini borok rok ni bagai o mahike subai tong abo bele bele kano hambai nang bufurun simi o mahike suba khatai busuk jorati subai thangnai amaro no sungna kisa saiman rekhe sangtebo saiman nai do hambai khumpui tv bai sung je niyo having science no tu boi sung tinoro je phai sopai ka ang to NGO chalongmani tabu bai prai 8 bochor ngui tongo angkango paharao phai tini jero nokha jara porimeya tai laisumeya gobangma borok tongo angko morong nang nugoi tini orang ani bkhabai ang musungoi tini sini NGO team pura wansuklai sung lamana haka o jaga phai sung wansuka kaisa sung madimi feleng tongnai cherai tai 12 feleng tongnai cherai rokno sung o jaga sung bongni tini khokja kono nangyoi sung bongno chubawi sung porina hanai sung o step na harkan hamba bele bele kana hambai o mahike no tebo bisiromoi tebo kathalai tebo NGO rok mi lai tebo kotor khai samung tanglai manthung nei norong thini mane kaiton thini suri sano mahike no tonglai ja thung bele bele kana hambai chini dakhuk somres no bele bele hambai ge sung tai sini oro je phai nuk phai kya o jaga sungno tini je oro lamao gari phai malia sini gari rokha lamao bathak laijak saimia bike jan tini horo gari no tisai talang tangmano saimia phia bawa jaga phai sungno TSR ni commandant tai or kanao BSF ni officers rok tongo borok bahino phaijak borok borong ni gari bai sungno tini lamao tisawi tui phaikya sung o 1 ton rahan aboni haino cholai lai sema phailaisio gobang ma bisini yagulo ma haikai tini phaikya belaikeno ketal kaisa experience sangkha bele bele kano khatungo borok bai kisa kok salai neno o jagani je o area o entire area o tamo jengja lok tong tai sin borok bahai boma hai ke tonglaija amar ono tui kisa saima layano bele bele kana hambai norok nai tongdi choyawi khumpi TV ni bising tui sung oroni amsai ni okra rok eba kheba o jaga no tini se chubanai borok no thaisa thani kok sung layano bele bele kana hambai sung o jaga phai tini health camp khaina hni phai sung o jaga phai malai phaikya 12 battalion ni assistant commandant sini Samuel sir bono bele bele kana hambai bo tini o jaga bele ke chuba ma bagena sung o jaga sokpai mankha biborong ni chuba mungghari bai no sini gari to lama bon khasai tongkha phai malai liya aboni bagai bele bele kana hambai maya faro sini sarno nongo mahike sangno subai tongo bagai aro bising sini borok phai malai peka kogrok bo salai to pika bele kana angle tongthoka hambai bele ke sarno keno no kok thesteni singna musungo sarno o jaga ni o amchai ni borok kulum kesang khangkai o lama sungje tini phaimani lama rok to bele kana kasawai tong mane gari situi malia sar sung ga norok subai akha to sangor 300 sok begala kamu sorok sang lai kamu him phainang ke ga o jaga ni kulum ko sarong khangke borok ke o mahai sebrok ma taman जों तब खलाई पुइलानो आपने संग बेले बेले हामबाय खुमपुइ कगरक टिभि चैनल न जोंनो जखन जे ओ जे एमके पारानि केबो जदि हामिया रंगै जोंनो खबर खांकाय परनि सिनि 1 टन गारि कायसा तंगो आमो बाय जों ब्रिज पुइचन थांगो गायांगो आनेयांगो सामपराय पाराव ते कायसा 1 टन गारि तंगो याके आनि जिपसि गारि रुओ हायके जों बरनो कुलाय हस्पिटाल याके गंगानगर हस्पिटाल पाठको आबहाय नो 5 दिन सिगां कायसा ओ पारानि नो सामपराय पारानि को ब्रैमासा DNC खलायनायनि बागै बनि बुसा आदामादा कसाय तंफा फाय खाब्रमै जोंना काबै सापायखा सापायमानि परे आं लगे लगेनो आनि गारि रुइ बनो जों गंगानगर हस्पिटालाव मपुसक जों हायरके जों सिनि तरफ থেকে जों सिनि 12 बेटलियन TSR ब्रेभो कम्पानिनि तरफ থেকে जों जे मानसाक आमायके जों बरनो हेल्प खालाम बेले बेले खना हामबाय सार संग माहाय के सुबाय तंमानि बागै ओ लामारक बुसुक बिसि रमै हामिया बा हामनानि कुनो कत दं माहाय माने आमचायाव कुनो मिटिं टिटिं बा माहाय लिडारक फादा फाय एक्चुअली लिडारनि बेपारले आं साइमान जा तबे आं कनसार्न ब्लकनि जे भिडिअ
बाबायबो आं सब समय क'क्राझार सालायो लामानि बागै प्लास PWD नि SDO ताइ SDM जों बरनो लेटार रजाक कारण ओ लामा तो दीर्घदिन धरे हामिया और सिनि PSR कैम्प दंगो BSF कैम्प दंगो इभेन और 212 परिवार मालदा कुमार वाजापाराव दंगो बरनि गाहामनि बागै वानसगैनो जों अमायके ककसाका इभेन जों बहायनो रेशनिं व्यवस्था रखलायन टिफिननि बागै बेलाय कष्ट PWD नि होइते साका अब बरनि आन्दारनि लामाया अब NPCC नि लामा ओंखाय NPCC हिंके PWD सं अब खलायमाया हनि सावो तबे ताबुक चेष्टा खाय दंगो जों अब बमायके खलायरिमानो जोंबो कनसार्न जे ब्रान्च न बरनो जों टाइसरि दंगो जाते ओ लामाना तारातारि खलाय गाहाम खलायनायनि बागै नोंथां होयो के सार सं तो और आमसाइरगो गोबांमा बिसिरमैनो तङै दंगो खांके माने सिनि बररक जे ठीक के जे सेब साब माया ngै दंगो एबा केबा गारि गुरा तामनि हेमा खांलायसो खायमाया खांके न बरंनि कुचुक सागा कासाय थांमानानि बागै बेलाय केन बेकवार्ड गो जागाव जे सय स्कुल लक तो जों तोरा तंग करि हमके सासुगै मानि आखा खलायो स्कुल लक तंफानो टीचर रबा ठीक के फायदा मान माया तामनि हेमा गारि से चलि गराया हमके बाहाय बमा हायाव जगन सराय रकि खोदा खाना जे खरबसं माध्यमिक पास खलाय एबा 12 पास खाय आमा कलेज परि दंनाय आमा हेरतो दं सायदा मानसा पाराव माध्यमिक पास खालायनाय दंगो कलेजाव फरायनायबो दंगो तबे बरक अर तंगै परिया बरक कमलपुर केबो गन्डासरा केबो आम्बासा आरो तंगै जारा हस्टेल तंगै फरायनाय बरक पासंगो किन्तु अरने लाइसै जे अर परिउले केबो माहिके इंगिया किन्तु अरन लोकेल सेराङै दंगो ओंखाय स्कुल मास्टर फायो ओंखाय स्कुलनि मास्टरनि बागैबो ताङै रजाक दंगो चाम्पाराय पाराव कायसा नक तंजाकनाय किन्तु बरक आरो तंगिया बरक आम्बासानि लाइसो बिसेस खलायै इनका जों आबोनि बागै IS बायबो सालायखा इनका ब्लक संबायबो सालायखा जाते स्कुलाव मास्टर कामके चलिनायनि बागै नोंथां हनै इनका जों सिनि 12 बेटलियन TSR ब्रेवो कंपनीनि तरफ থেকে जों बरनो एवारनेस प्रोग्राम बखलायो सिभिक एक्शन प्रोग्राम खलायो एवारनेस प्रोग्राम जेमन जों बरक जाते लेफ्टिन इउज खलायना नोंथां लामानि इटा खजाथों नक परिष्कार परिच्छन्नके तंना नोंथां कोनो रोग सुबुंखाय जाते जोंनो साफायदे हस्पिटालाव थांदे आम हायरक जों बरनो गाहाम बुजागो ओंखाय जों स्कुल रगबो चेक खालायो जाते मास्टर गाहामके फाया नायो जों चेक खालाय जों साकाबो रिपोर्ट रवो ताबुक मतेले स्कुलाव सलिन दङ ठीक मते केनो आनि ककम हायता बेले केना हामबाय सिन सार्स नो बो माहिके सुबाय तंमानि बागै ताय स्पेशलिस्ट जों बाहायनो तिनि फायनो फायगा जों बाहायनो सुबा खा नों तिनि खुमपुइ चेनेल नि आदं संरक जे फाय बंरं लगी जों बाहायनो फाय नरबाय मालाय बेलेकेना खातों तका सारनो बेलेकेना हामबाय सातुं साकाला बुपां सेलोगी ओगो माय करे कानारे करे बेलेकेनो हामबाय जों ओ जागा फाय मालाय फैका सिनि ओ जे तिनि जे अर हेल्थ केम्प जे ngै दङ ओ जागाव मालदा गामि पारा ओ पाराव नि खानाव न BSF केम्प दङ BSF नि खरकसा अफिसार बो फाइजाक बनो ककथाय थायनि संगानो ओ आमचाइनि नोती सर को थोड़ा पूछना चाहता हूँ इस एरिया में कैसे हमारे जो ट्राइबल लोग हैं कैसे रहते हैं क्या क्या तकलीफ है आपको थोड़ा आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए इनको ज़्यादातर मलेरिया का ज़्यादा इनको प्रकोप है मलेरिया का होगा और ये टाइफाइड का है इस चीज़ का ज़्यादा इनको प्रकोप होता है इसी को हम ये गवर्नमेंट से भी सप्लाई होता है अपना डिपार्टमेंट से भी की तरफ से हम करते हैं आप जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इससे बहुत लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा इसके बहुत अच्छा लगा हम लोग इस प्रोग्राम को सर को मैं और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यहाँ का जो रास्ता है ना वो तो बहुत ख़राब है हम लोग भी कभी नहीं आया बहुत तकलीफ हुआ आज जो हम लोग ने आया सुबह से आया अभी पूछा है यहाँ पर तो उन लोग कैसे चलता है कैसे जाता है हॉस्पिटल का जो फ़ायदा कैसे लेता है वो क्या ले पाता है यार हॉस्पिटल हमारे डिपार्टमेंट से जो हो सकते हैं हमने हेल्प करते हैं इनको हमारे यहाँ लेवल में इसको मेडिकल का ट्रीटमेंट करने को होता है अपना डिपार्टमेंट के लिए या सिविल सेल में उससे नहीं कंट्रोल होगा तो अपना ओन गाड़ी का भी प्रोवाइड करते हैं अपने BSF का गाड़ी से उन लोग सिविल हॉस्पिटल तक छोड़ के नहीं हम ऊपर से परमिशन लेके गाड़ी को ही करते हैं ये तो बहुत अच्छा है आप लोग यहाँ पर है और आप लोग हेल्प कर रहा है
तो यहाँ का जो बच्चे हैं वो पढ़ाई वगैरह कैसा है? पढ़ाई में इनको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का ये ज़्यादातर है। बंगाली लैंग्वेज का लिए भी यहाँ सर है, इन्हें पढ़ा नहीं आता है। यहाँ लोकल लैंग्वेज का भी 3 टीचर है, काफ़ी स्टाफ है इनका सफिशेंट। लेकिन उनको यहाँ रहने के लिए, स्टाफ के लिए जगह नहीं है उनको, मतलब आने जाने का रास्ता, बारिश के टाइम पर वो रेगुलरली आना जाना दिक्कत हो जाता है इनको। यहाँ रहने के लिए स्कूल के साथ एक प्रोवाइड कर देगा तो बहुत अच्छा है। इन लोग हमारे को ऑब्जेक्शन भी किया था, ये इसको एक प्रोवाइड हो जाएगा तो अच्छा ही है इनका रहने के लिए, स्टाफ के लिए। यहाँ जगह इनको है ही नहीं, गाँव में रह नहीं पाता है। तो इस एरिया तो सुना है, इस एरिया तो हमारा जो इंटरनेशनल जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वो कितना दूर है? यहाँ से तो ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर से, यहाँ से नज़दीक है नियरेस्ट। कई जगह में 400, कहीं में 1 किलोमीटर के आसपास ही है। ज़्यादा लोग एकदम टच है बॉर्डर के, ज़्यादा दूर नहीं है इनसे। तो आप लोगों का तो आपका डिपार्टमेंट है, आप लोगों का गाड़ी वगैरह है, आप लोगों का कोई तकलीफ है, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने का? कुछ एरिया में शांति या फिर जो भी हो, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है क्या? ना, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी शांति है यहाँ। हर सिविल भी लोग ऐसा कोई अपना धारा में आना चाह रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है यहाँ, सब बढ़िया है इसमें। यहाँ कोई ऐसा परेशानी नहीं है अभी फिलहाल। बारिश का टाइम पर ही आना जाना का दिक्कत होता है, या पैदल वॉक करते हैं, लेकिन बाकी तो सब इनको है। अब गाड़ी भी आ रहा है उनका, सिविल का भी आने जाने का रास्ता भी हम ब्रिज तक सही करवाया एनपीसीसी से हम सब मिल करके, और ब्रिज तक तो ठीक करवाया। उससे आगे तो गवर्नमेंट वो रोड का एनपीसीसी का है, वो करा लेंगे। थैंक यू सर को नमस्कार। जों खोनागासिनो आमचाइनि खरगसा BSF नि अफिसार फाइजाक बि बसाय खोनारका आमचायो सिनि तंग कसं बररक खासिया बररक गोजान गोजान खोनो तंलायजो फियाबा सेब साब काहामके मालाय जाया है। Malaria to je dukmani mode ke kilamon oro malaria manza khaiba no tini je oro manza pani bishi hoga ke 6-7 borok le oro malaria ke dang manza khanja lukro mo to je malaria o jaba se manza so me pura puri treatment to khaiba chukia khaiba je manza se kono rai je appetizer like vitamin supply ke lumane bitre like ta ke chanani ke bhomni je chare mani gas ni bitre like ka ke antibiotic ka mani bitre ka ani ko ka ke basha dia
Amsugo Kumpu TV Koktumawa ang Tongonor Nilogi Kumban Tini Salni Koktumarok Angka Haktor by Baksha Hasti Hobo Mahatma Gandhi Lakman Somani Shalmarino Borom by Palejaka Hapangde Hapango Kopsaya Bebak Fasing Tino Mahatma Gandhi Thimani Shalmarino Borom by Palejaka Josh Halni Pungo Hastipa Ramesh Boy Circuit House of Tangai Mahatma Gandhi ni Bang Tongo Borom Yafare Kum Bogukya Logiwo Tangar Social Worker ni Minister Shantona Chakma आज गांधी जी का पुण्यतिथि है। आज देश में अगर हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाया है और हमारा देश अहिंसा पर विश्वास करता है। बाबूजी ने जो अपना त्याग, तपस्या और बलिदान देश के लिए समर्पित किया है, आज मैं बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। এটাই যে আজকের দিনটা প্রত্যেকেরই আমাদের ভারতবাসী হিসেবে আজকের দিনটি আমাদের শ্রদ্ধা করা, আজকের দিনটি খুবই দরকার। আমি মনে করি যে একজন আমরা ভারতবাসী হিসেবে উনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা করা দরকার। প্রতিটি ব্যক্তি আমরা প্রত্যেকটা আগামী প্রজন্মকেও এই ব্যাপারে জানা দরকার এবং এই দিনটিকে শ্রদ্ধা করা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। लेब्रोसी बेमारनोती आवेमुं बान्दा संजोजाखा AMC कॉन्फ्रेंस हॉल नगो बान्दाव थांगै मानजगैख्या DM शैलेश कुमार यादवनो खबै पौर निगमनि गुबुनि आदं रगबो दिनैनि संजोजाक बान्दाव DM कक्लाम नारकथानि सिगांगो लेब्रोसी बेमारनो कदर बेमार होने सिनिजागो फियाताबो बेमार हामनानि बागै सेब्रक नाहारजाक फानो गोबां आवेमुं गरै ओंमाबाय लुकुरो सेब्रक नाहारि मान्या ओङै दङो केन्द्र हाबां थानाय बिसिकिसा सिगां बेमारनो दै लुगु आवेमुं खान्यानि बागै साख्लायमुं रिमानि अ तांबेदेक्नो नाहारिनो हास्तेव फाइने 13 फेब्रुवारी जराते लेब्रोसी बेमारनो ते आवेमुं पान्दा संजोजाकनि हिनि साका ते दिनैनि संजोजाक पान्दाव लेब्रोसी बेमार बाय गोरोंजाक रकनो कम्बल बया फरजाखा संपूर्ण विश्व कुष्ठ रोग दिवस અને લેપ્રોસી ડે લેપ્રોસી એક સમય অনেক ভয়ভীত রোগ ছিল কিন্তু এখন এটা ইলাজ এখানে আছে ইজি যেটা সিম্পল ইলাজ আছে প্রবলেম কি হয় আমাদের রাজ্যে এবং অন্য রাজ্যেও এটা হচ্ছে যে লেপ্রোসি যে ডায়াগনোসিস যেটা হচ্ছে যেটা পহচান করা হচ্ছে কি এটা লেপ্রোসি এটা অনেক কম করা হচ্ছে যে জন্যে লেপ্রোসি কেস যে কুষ্ঠ রোগ যে কেস পাওয়া যাচ্ছে ওটা খুব লেট পাওয়া যাচ্ছে আর ও সময় পর্যন্ত ওরা অলরেডি অনেক লোককে ওটা স্প্রেড করে দিয়েছে অনেকগুলি হিডেন কেস আছে আমাদের হাসপাতালে বহুত প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক যখন পেশেন্ট যায় ওরা কেউ সাসপেক্ট করে না কি এখানে লেপ্রোসি হতে পারে ওই জন্য এটা ধরা যায় না এবং একটা সোশ্যাল স্টিগমা হচ্ছে সামাজিকভাবে একটা স্টিগমা হচ্ছে ওই জন্য একটা ডিসক্রিমিনেশন হয় তো স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন ভারত সরকার লঞ্চ করেছিল কিছু বছর আগে এটা 2 সপ্তাহের প্রোগ্রাম এটা আজ থেকে শুরু করে এবং 2 সপ্তাহ চলবে অনেকগুলি প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ রাজ্যে ওর আমাদের জেলাও করা হবে ওখানে লেপ্রোসি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করা হবে লেপ্রোসি ডিটেকশন ক্যাম্প করা হবে যে মোবাইল হেলথ টিমগুলি আছে ওরা যে স্কুলে গিয়ে এবং অন্য জায়গায় গিয়ে যেটা ভিজিট করে ওখানে ওরাও শনাক্ত করবে যে ওখানে সাসপেক্টেড লেপ্রোসি কেস আছে কিনা এবং যতগুলি হেলথ ওয়ার্কার আছে ওনাদেরকে একটু সেন্সিটাইজ করা হবে কি যে কোনো কেস আসে ওখানে লেপ্রোসি একটু সাসপেক্ট করা উচিত সো দ্যাট আমরা যে ডায়াগনোসিস হচ্ছে ওরা আগেই করে নিতে পারি ডিফর্মিটি না হয়ে এটা ট্রিটমেন্ট হয়ে এটা ভালো হয়ে যায় তো ওই উদ্দেশ্যে আজকে জেলাভিত্তিক এখানে উদ্বোধন করা হচ্ছে যে স্পার্স লেপ্রোসি ক্যাম্পেইন যে 2 সপ্তাহ চলবে ওটা আজকে প্রোগ্রাম ছিল সব জেলাতে তো হবেই হ্যাঁ সব জেলাতে আজকে হচ্ছে এবং আগামী 2 সপ্তাহ এটা এই ক্যাম্পেইন চলবে থ্যাংক ইউ
सानग्रुम न थाकमं करिखे कक्टमा थुमनाय ते गोदान कक्थुमाय गोरों फानि रकनि थिनांनो गाहामके सोनामै तलांनानि फासिं नाहारिनो जासालो त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियननि फासिंति प्रेस क्लब कक सालायमुं पान्डा संसे जाखा पान्डवा नारय अकरा अंगै मानजक फाक्या प्रेस काउन्सिलनि बरम गोनां आदं सीके नायक इंटरेक्शन হবে এখন তো ভার্চুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে सकता है আর আমি বাংলাতে বলি कि আমি এখানে 15 বছর ছিল 5 বছর আগরতলা আমার অলমোস্ট বিকাম সেকেন্ড হোম and you are not honored or privileged by having me. I am honored and privileged by coming to this place after 30 years and seeing the press club in such a good condition. যখন আমরা ছিলাম তখন একটা জাস্ট একটা 2-story বিল্ডিং ছিল, তার ম্যাক্সিমাম 3-4টা রুম আছে। এই বিল্ডিং থাকি আমি ইলেকশন কন্টেস্ট করেছি, তখন জয়ন্ত কন্টেস্ট করেছিল, সে জিতেছে, সেটাও 30 বছর আগে। ইলেকশন হয় রেগুলারলি, তারপরে খাওয়া দাওয়া হয়, আমি তখন রিটার্নিং অফিসার ছিল এখানে। এটা আমার একটা মেমোরি। আর যখন প্রেস কাউন্সিল বলেছেন, প্রেস কাউন্সিলটা অ্যাকচুয়ালি কতটা মিসকনসেপশন আছে, এটা আপনার নিজের বডি। সবাই ভাবে কি এটা টুথলেস টাইগার, এটা গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন, এটা সেরকম কিছু না। আউট অফ 28 মেম্বার্স 20 are journalists, and out of these 20, none of them are appointed by the or nominated by the government. All associations, unions, from big newspaper, small newspaper, agencies, medium newspapers, working journalists, other than editors, they come. They contest first, then they are nominated by their respective associations and other things. Council or government has no role in their this thing. To speak briefly, this is basically a quasi-judicial body. It decides cases against the press and for the press. Whatever complaint, if somebody has, you have some complaint against anybody, you can file, and if anybody has a complaint against you, they can file with the press council. The difference between the press council and the court is press council is the easiest and most cheapest and quickest way to settle a complaint. You don't have to go, suppose you want to file a complaint, say against Dainik Sambaad or Paper Observer or Paper Darpan, whichever paper might be. You just have to file, it is all online. You have to file the online complaint. Then if you can go to Delhi, it is okay. Otherwise you can send written complaint, or you can send your counsel also. If nothing, you send your written reply. Case will be heard based on that written reply. Like other court, if you seek adjournment, you can seek adjournment also. And from my experience, what I have seen, no expenditure involved. And what we have done after this specially new chairman came, the courts are notorious for having lot of pending cases. It goes on and on, this thing. As of today, there is no pending case of 1920. Even this month is January, for the last but one day. There is no case of January 20 which is pending, except the adjourned cases. What we have done, instead of people coming to Delhi, we go to different regions depending on the cases. Suppose we see in eastern region there are 50 cases or 60 cases in a month or two. Then we come to either Calcutta or Patna or even Agartala or any nearest or Bhubaneswar and call so that it becomes easier for people complaining to come. And there is a calendar. Earlier, unlike earlier situation now, every month there is a schedule, 2 bench meet every month and they clear the cases. Gradually, what we have found, the cases against the press is increasing more than the press cases by the press. And earlier, nobody was taking note of the press's judgments. Nowadays, once a paper is censored, the advertisement from DIP will be stopped. So people have started taking it seriously. Many cases we can ignore, either ignorance or deliberate. The media scene is totally different now. So many newspapers, but very less accountability. So that is a disturbing fact. And secondly, now the majority of media is now TV, electronics or
digital media. So that is right now strictly not under press council, but still we are taking cases when there is any attack on media. You cannot say that print media were attacked, TV was not attacked, or TV is attacked, or print was not attacked. So we have started taking cases, but government is coming out with a media council, where they will take persons from all sections, media, print, electronic, digital, and it will be a media council. So that will hopefully will give us a larger scope. Now, if you have any any doubt about press council, you can ask me. And about my career, my best of my career was here only. Because by the time I came here, I was having 4 years experience, 5 years experience in Delhi and Odisha, in my home state. So that experience I could use here. And whatever I have done after this Agartala stint, I went to Guwahati, then to Delhi. Till date, I consider my Agartala stint is the best. I could work in the field. So that was the message. Delhi journalism is virtually glorious stenography. So glorified stenography. He said he added this thing, that thing. Only thing how he quickly write and how best to write. Yeah, for that sake. For that sake. But here in Agartala, Guwahati and Odisha, I got a scope to the field, and I have visited from Jatanabari to Jampoi. On Jampoi Hills, there orange cultivation. I still remember those things. And once Jayanto was coming in Parliament, and Nagendra Jamaita was that agriculture minister. So it came in that Business and Political Observer, that time came in that pink paper. So he was reading the story. So he told me, Dada, Nagendra Jamaita was reading the story. So that sort of satisfaction we never get. Tinangni langmano jengsawi soising mano rumnokni classroom bisinte amoni bagino haste haba musa kebeng gurike rumnoko phaimana dikhe Beba rung srungnai rokno no bicycle ya formani tangbetek naharka tangbetek ni bukhakti no jasalo bajalbari kuchuk rungnokni rung srungnai rokno ba bicycle ya pharjakha tini ni cycle ya forma pandano jengsai rekha MLA Prashanto Deborma te obohai tangbutang naharjakma bai haksalni phaine rung srungnai rokni wanama helenga ni shaka te hapangno bo hamba ya forka rung srungnai rokno cycle ya forma pandawa bajalbari rungnokni rung Bokorok Sonju Deborma Rungnok SMC Committee ni Chairman Binoy Debormano Karibo Rungnok ni Kubuni Rungfrugnai Rokpo Tongbaikha Hambai Tini 30 तारीख जनवरी 2021 बाइजालबाड़ी 12 क्लास स्कूल एडुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ থেকে क्लास 9 नि स्टूडेंट रखनो तिनी जों 46 टा बाइसाइकेल बागजाखा जेसिनी एडुकेशन विद्यालय शिक्षा दफ्तर तरफ থেকে प्रत्येकटी विद्यालयनो प्रत्येकटी स्कूल रुंगनगनो जरा क्लास 9 नि स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट रखनो जों साइकेल बागै दङ ते हम हाइकना तिनी जों बाइजालबाड़ी 12 स्कूल जों 46 टा बाइसाइकेल बागखा अबंखा लाई थांनाय 2018-19 ते 19-20 नि 18-19 नि जे चिनी साइकेल फाइमानी स्कूल विशेषली जे नोवेल कोरोना भाइरस नि पर्पस नोवेल कोरोना भाइरस अंगमानि बागै जों टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट खालामलिया आबनि बागै जों 2018-19 प्लस 19-20 दुईटा एक लगे मिली हुयाखै सिगाङाव 18-19 नि जे 33 न्यूज एवं 2019-20 नि 13 न्यूज मिली हुई 46 न्यूज जों तिनी डिस्ट्रीब्यूट खालायगा ते अरव मानजाखा तिनी चिनी स्कूल नि माननीय हेडमास्टर ते चिनी SMC कमिटी नि आदंरक ते चिनी दक्षिण पदबिला एडिसि ब्लिस कमिटी नि मानगोनां चेयारमैन ते चिनी स्कूल नि मानगोनां टीचार्स रक दंबायो ते चिनी जत स्टूडेंट्स रक दंबायो ते जों आशा खालायो जे दीर्घदिन गोबां छात्र छात्री स्कूल फाइनानि बागै जे असुबिदा दं माने हयतो बाइसाइकेल मान थांगाखै बरक स्कूल फाइनानि एकटा सेफ्टी उंनाय प्राइवेट टिउशन थांनानि बरकनि सेफ उंनाय ओंखाय आशा खालायो टाइम टिकजा बरक मेंटेनेंस खालामनानै बाइसाइकेल हिमि फाइनानि जे टाइम नांमानि हलाय बाइसाइकेल बाय थाइखांगाय टिकजा शॉर्ट टाइम बरक फाइमाननाय अ आशा रखनो हारिनो
जेन बरकनि कन्टिनिउ स्कुल फाइमानि रेगुलार स्कुल फाइमानि आबो गेप ता थांथन तारपरे बरकनि टिउसन तारपरे बरकनि स्कुलनि प्रेजेन्ट नि पार्सेन्टेज गाहाम तन्नानि बागैनो गाहाम एडुकेसन नामनानि बागैनो गभर्नमेन्टनि नाहारमं ओ नाहारमं नाहारैनो दिनै जों अरबो साइकेल बागजाजों हामला Kakaham Bodol Multi-Purpose Society Limited ni Phasingte Roshaibari Town Hall Nogo Shongjasak Pandani Bisingte Khungnuira Nukungno Rikutung Yafarjaka Sashala Pandawa Naroi Okara Angai Manjagikya Purbo Tripurani MP Reputy Tripurani Logishong Bobita Tripura Te Kakaham Bodol Multi-Purpose Cooperative Society ni President Cynthia Tripura Social Worker Shosirani Tripura Kezam MDC Birendra Tripura no Khoboi Koboni Rock Pandawa MP Reputy Tripurani Logishong Bobita Tripura Koklam Narakthani Obohai Luku Hamgrani Bagai Samung Botang Rok Naharjakmani Buskangni Shal Rogobo Mothani Phasingte Shongjajaknai hini Shaka Mukti mana bisa anggur makan pula anggur kau bisa santai mana awak hari ang sungai itu kerja dan kalau program no sama ang di kerja kumpul mungkin ane kau pula ane all multi-purpose ane engineering semua pula ang nayo sini beri rok bersih ba basla rok je super jara sakri khina itu sakri kheka jara phari ne rok besapori reka sakri kheka বোমা মানে বহুত চাকরি খামান পরে বোমা ফনে কি সামিছা নাই যারা চাকরি করে যারা খাই সামায়া মানে কোনো করে বনি ইনকালে বরিরক যেমন বরিরক বসি বরিরকা ওখা কাজ পাইমানি পরে বা কাজিয়ানি পরে অনেক মানে তামনানি লুনানি যত রঙ স্লা Tabuk Jora Kisah Lelanai Hambai Hardware and Handicraft Khumulungni Dugmani Hatiwo Norno Nasini Tongo Hukumu Mukumuni Maniti Manthumi Tongo Oro Langa Khutruk Chempai Kaseleng Khumdula Bailing Te Riwasaro Hatang Shukano no yawi Normi Kayai Panda Borom Bima Panda Birthday Te Mukumu Yaphalai Thini O Manibai Kha Kochom Ladi Hatang Shukano no yawi Rutu Pangoni Kumas O Manirogni Bagai Tabung no Phadi Khumulung Dugmali Hati Block number 2 115 number stall Boro jadunung boro Hukumuno sinidi Tai Hukumuno mathangai nyarak thini Nang bo yakili ung phaji Tongo Hagananke Rangana Jakapani Rokni Bagai Kotama Kaham Siljote Guhatiwa EMI ni Bisingte Hayake Installment ni Bisingte Jaga Panya ni Sep Kaham Rizaki Tongo Hake Kaponi Takupe Bukuksong Kedal Jaga Panya ni Muchungui Hai Kaham Naitugui Tonghe Tabuk no Kereng by Sidi Imai no Private Limited by Jaga Paljaki Tongmani Nikuma Ungka Biles Moniari PS Borka Panitema Jangshari 2.6 km from EMS Hospital Main Gate National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar Te ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage Khapangni Takote Bukukso Jaga Kahamte Shep Kahamne Bisinte Jaga Phaljaki Tongmano Panyani Muchungui Tongke Jaga Booking Khanyani Muchungui Tongke Eba Jaga Phaljaki Tongmani Jagani Koknote Bo Shukrobai Shaimanani Muchungke Kokdobai Manjudi 9862280054 Eba 9366710185 Hambai
नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission ugnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gautami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike tai tamuno nasingi tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathugo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Beremni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Chef Rock Manthogri Jagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni bagai kurungbadi phone number 8974305607 or number Lelamani Yagolo Han Haiki Pilpita Kubuni Koktumawa Tangnai Pashali Hora Agotola Birkung Holawa Manjaka Bangladesh ni Horapure Batimungni Ulos Haimanka Bangladesh Haktoni Khorokgurui Rajya Sayake Hastiu Hapai Rajakhor Agulani Birkung Kawoi Mumbai Thana Naimani Borokni Yago Shoi Shini Mungni Kagos Potrobo Guri Hini Shaka Sub Divisional Police Inspector Priya Maduri Mojumdar কাল 29 জানুয়ারি আমাদের সন্দেহের ভিত্তিতে আমরা বেলা আনুমানিক 3টা নাগাদ আমরা এয়ারপোর্ট বিমানবন্দরে 4 জন ব্যক্তিকে আমরা সন্দেহের জেরে আমরা আটক করি এবং আটক করে তাদের যে কাগজপত্রগুলি তারা এয়ারপোর্টে দেখিয়েছে সেগুলিকে আমরা আমাদেরকে ফেক মনে হয় আমরা তাদেরকে আটক করে আমরা এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে আসি তো প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনের পরে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি যে তারা চারজনই বাংলাদেশের ন্যাশনাল এবং তারা অবৈধভাবে ভারতবর্ষে সোনামুড়া বর্ডারের থ্রুতে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং গতকাল ওনারা মুম্বাই যাবার জন্য রওনা হচ্ছিলেন তো আমরা এয়ারপোর্টে ডিটেন করে এরপরে এয়ারপোর্ট থানায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা দাখিল করি ফরেনার্স অ্যাক্টে এবং আজকে তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রডিউস করব ফার্দার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে কীভাবে বাকি সমস্ত প্রক্রিয়া জানার জন্য চেষ্টা করব Joint Movement Committee 10,300 नेतारा West Bishop थांलायखिया PS ni ongkhormani ulo Joint Movement Committee 10,300 ni phasingti khorang tisanai kerong kurung baskot de Burma koklam naruk thani thangnai salni patimungo 10,300 sebok thangjak rungphrongnei rokni mungsa majra gurui borokni kusang jobano derarana baguse borokno ereng no majra beru hni koksilje koklam narukha hapangni phasing জানুয়ারি স্বৈরাচারী সরকার যেভাবে শান্তিপ্রিয় আন্দোলনকে অশান্তি তৈরি করে দিয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে ওদের গা ঢাকা দেওয়ার জন্য গা বাঁচানোর জন্য পশ্চিম থানা পুলিশ একটা মিথ্যা মামলা দুটো মিথ্যা মামলা ওদের বিরুদ্ধে রিজু করেছে কিন্তু এই একটা মামলা ওদেরকে নোটিশ জারি করার পরে আমরা ওই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগতভাবে ওদের কাছে এসে আমরা নোটিশগুলি সার্ভ করে মানে নোটিশ অনুযায়ী এসে আমরা এফআইআর করেছি আমাদের আইনগত পদ্ধতিতে আমাদের কোনো ভুলভ্রান্তি নেই কিন্তু এখন স্বৈরাচারী পুলিশ যেদিন ওই দিন 27 তারিখে যেভাবে শান্তিপ্রিয়
টিচারদের যেভাবে মেরেছে, অমায়িকভাবে মেরেছে, ওদের বিচার হওয়া দরকার। যে পুলিশ অফিসারগুলি মেরেছে তাদের বুক করা দরকার, তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার। এখন 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 আমাদের এই স্বৈরাচারী সরকার কতটুকু করবে তাদের জন্য, এটা আমাদের দেখার বিষয়। আমরা সেইভাবে ওরা সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নেব এবং সবাই মিলে সে আন্দোলন রাখব। এবং ওদের যে আন্দোলন, যে চাকরির দাবি, এর দাবি বজায় থাকবে এবং ভবিষ্যতে আন্দোলন চলবে। কতজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে? ওদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 12 জন শিক্ষকদের নেতৃত্ব, তো তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। আজকে কেন এখানে আসা? আজকে ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে 41-এর নোটিশ জারি করেছে, সেই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এসে থানাতে আমরা জানান দিলাম যে উই আর অ্যাভয়েডিং বাই দ্য ল, উই আর অ্যাভয়েডিং পার্সন, ল অ্যাভয়েডিং পার্সন, তার জন্য আমরা আসা। CPIM বদলবে সংযোজক जुदा जुदा ইউনিয়ন থাংসাকে জাসালো রাজাখর আগুলিনি লাহার অংখরে কতর হিমবতক সংসার লাখিয়া হাবংন কক শিলজাই থাংনাই সাল 10,300 সেবক থাংজাক রং फोरोंनाय रकन चप्रपानि पाटिमुंना सेलामुं फुनुगै हिमबतकनि उल CPIM नि आदं मानिक दे गगलाम नारकथानि गोदाल हाबां खाजाकमानि उल 10,300 रं फोरोंनाय रकनि सेबकनि जोंजाल सुपुंना नै सावैब बरकनि सेबक गिफिलि रना बागै मुंसा खुबे प्लायावै गोदाल सेबकनि बागै दियार ओंनानि गक साजाकमा बाय पाठ्यग मुंसा लामा नुहुरिया ओंगै 10,300 रं फोरोंनाय रक बरकनि सेबकनो सानै जबावा आचुंना नागाहनि साका একটা কিছু করবে সরকার আসো বিজেপি তারা গত 2.5 বছর ধরে দিচ্ছি দেব প্রসেস চলছে, প্রক্রিয়া জারি আছে, হেন তেন বলে তাদেরকে ঘুরালেন। বাধ্য হয়ে তখন তারা একদিন মহাকরণ অভিযানে গেলেন, সেটা সম্ভবত অক্টোবর মাস। মহাকরণ অভিযানে যাওয়ার পর সেদিনও তাদের উপরে জল কামান ব্যবহার করো, লাঠি ব্যবহার করো। তারপরে মহাকরণের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদেরকে শিক্ষামন্ত্রী বললেন মুখ্যমন্ত্রী স্টেশনে নেই, আমি আপনাদের বক্তব্য শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী ফিরে আসলে আপনাদের সঙ্গে বসবেন, কথা বলবেন 7 দিনের মধ্যে। 7 দিন পরে ডাকলেন, 3টা সংগঠনে 6 জন প্রতিনিধি গেলেন, আরেকটা সংগঠনেও 2 জন প্রতিনিধি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বসলেন, আলোচনা হলো। তিনি বলল আমি 1-2 মাসের মধ্যে, যেটা সাংবাদিকদের সামনে এসে বলেছেন, আলোচনা যারা অংশ নিয়েছিলেন, যে 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে এটা সমাধান আমি করে দেব। হানহাইলাহা দেরামানি পাটিমুং পাটিউখা লেম্বুসরা দমদমিয়া আমসায় জাসালি ফুঙ্গ TR01A and 7212 bike by TR03S0207 Maruti Ben Malkung Dadak Sitak Tutai Lahar Patimani Patimung Patiukha Bike Motornani Mung Subroto Deborma Okulogo Kazak Buma Komala Deborma Kami Hemonto Khampar Para Lepunga PS ni Malkung Shonani Mung Proshonjit Roy Komol Royni Sajala Kami Kamalgat Lepunga PS Patimungo Market Shak Derama by Borono Jibi Shak Nainogo Refer Klein Horjaka তো কিছু দেখলাম না, তো দোষ তো দেখা যায় বাইকটারে বেশি। আমি আর এই যে কইতে পারতাম না, দুনিয়ার মানুষ জন্মে আছে। মানে কি কি মুখোমুখি হইছে? তো বাইকে আর ওই মারুতি না, বাইকটা কোন দিকে যাইতাছে? বাইকটা যাইতেছে আগরতলা। আর গাড়িটা যাইতেছে মোহনপুর না। কে বেশি আহত হয়েছে মনে করেন? আহত তো মারুতির মানুষই বেশি। আর বাইকে যে আসলো? বাইকও তো হইছে তো দুজনে এক, তো হইব তো সবাই এক। এখন তারা কি হাসপাতালে? হ্যাঁ, তো হাসপাতালে হয়েছে ফায়ার ব্রিগেডে। এই জায়গাটার নাম দমদমিয়া। কখন হয়েছে ধরেন আনুমানিক কখন আগে হয়েছে? এই তো আধা ঘন্টা আগে। কারেন্ট অফিস স্ট্যান্ডে তো Tinin koktuma asu zorano shalburni koktumani update mana bagai Khumpuy TV YouTube channel paiba kurani mano hambai. Hambai Hardware and Handicraft. Khumulungni Dugmani Hatiwo
norno nasingi tongo hukumu mukumuni mani tigi manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing tei riwa saro hatang shukhano no no yawi norokni kayai panda borom bima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi hatang shukhano no no yawi rutu pangoni ko o manirokni bagai tabungno phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall boro jadun boro hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhli ung phaji tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham silchote guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha panitema changshari 2.6 km from AIMS hospital main gate te national highway 3 km changshari railway station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamne bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khanyani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission ugnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno nasingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgons Hatio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathogo Mui Borok Cha Borok Te Daledal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgons Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number
ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা। এ রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাতীয় দৃশ্যকল্পে বয়ে নিয়ে চলেছে এক নিজস্ব পরিচিতি। রাজন্য শাসনকালে এ রাজ্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য গৌরবময়। রাজামলে এ রাজ্যের আধুনিকীকরণের বলিষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য আজও আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে সমাদৃত। ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। 1947 সালের 17 মে তার প্রয়াণের পর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় কাউন্সিল অফ রিজেন্সি এবং 1947 সালের 13 আগস্ট ভারতীয় ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদানের সম্মতিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন। 1947 সালের 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। 1949 সালের 9 সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষর করেন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী। 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। শুরু হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। 1950 সালের 26 জানুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভাহীন চিফ কমিশনার শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। 1952 সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও গঠন করা হয় 30 সদস্য বিশিষ্ট ইলেকটোরাল কলেজ। 1956 সালের 1 নভেম্বর ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি অর্জন করে। 30 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1957 সালের মার্চ মাসে। 1963 সালের 1 জুলাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন অনুসারে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ প্রথম বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়। গঠিত হয় 5 সদস্য বিশিষ্ট প্রথম মন্ত্রিসভা। 1970 সালের ফেব্রুয়ারিতে চিফ কমিশনারের পদটি উন্নীত হয় উপরাজ্যপাল পদে। এরপর উত্তর পূর্ব এলাকাসমূহ পুনর্গঠন আইন 1971 অনুসারে 1972 সালের 21 জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক পাহাড়ি এই রাজ্য দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত উন্নয়নের প্রশ্নে ছিল অনেকটাই পিছিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ত্রিপুরাকে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার যে স্বপ্ন একসময় দেখেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এর রাজ্যের নতুন সরকার গঠনের পর জনকল্যাণে বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মহারাজার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলার পথচলা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস দিশাকে পাথেয় করে রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার। জনস্বার্থে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণের ফলে জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে স্বনির্ভর মানসিকতা। জনজাতি অংশের মানুষের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক বিকাশের জন্য আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। 59টি প্রকল্পের জন্য 8,802.74 কোটি টাকার প্রস্তাব, স্বশাসিত জেলা পরিষদের নামকরণ দ্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ 23 বছরের প্রতীক্ষিত ব্রু সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে ত্রিপুরাতেই তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে 12টি ব্লক এসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি এলাকার শিক্ষা মান উন্নয়নের 18টি নতুন একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ত্রিপুরার বড় প্রাপ্তি থাঙ্গা ডালং ও বেনিচন্দ্র জমাতিয়ার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়া। রাজ্যবাসীর দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা ও মহারাজার জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনজাতিদের বয়নশিল্পে তৈরি রিসা পাছড়া আজ বিশ্ববাজারে সমাদৃত। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের অঙ্গ হিসেবে বরমুরা পাহাড়ের নাম হাতাই কতর করা হয়েছে। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা প্রদানের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে রাজ্য সরকার। ফলে রাজ্যের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 3য় থেকে 8ম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন দিশা মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান 30 জন
ছাত্রছাত্রীকে সুপার 30 নামক বিশেষ কোচিং প্রকল্প, সরকারি বিদ্যালয় সিবিএসইর অন্তর্ভুক্তিকরণ, এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা, চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সেলেন্স, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস গিফট কার্ড প্রক্রিয়া চালু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ঘরে ঘরে রোজগারের দিশায় কাজ করছে বর্তমান সরকার। গত 2.5 বছরে 5,039টি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে 644 কোটি টাকা। এছাড়াও সরকারি সহায়তায় প্রায় 73,000-এর বেশি যুবক যুবতী স্বরোজগারী হয়েছে। রাজ্যে এখন এমন যুবকরা আছেন যারা স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। গত 2.5 বছরে স্বাবলম্বন প্রকল্পে 4,956 জনকে 113 কোটি 76 লক্ষ টাকার ঋণ এবং পিএমইজিপি প্রকল্পে 2,466 জনকে সর্বমোট 141 কোটি 96 লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সিডি রেশিও আগে যেখানে ছিল 48%, তা বর্তমান সরকারের সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 57%। স্বরোজগারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পক্ষে দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ সহ নানাভাবে সরকারি সহায়তা লাভ করে স্বউদ্যোগী যুবারাই দেখাচ্ছে রোজগারের নয়া দিশা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদ্ভাবনী পন্থায় আগর, ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন ফল চাষ করে যুব সম্প্রদায় দেখাচ্ছে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ। বাঁশকরল থেকে তৈরি বিস্কিট, পরিবেশ বান্ধব বোতল কিংবা বাঁশের তৈরি প্রদীপ, গৃহসজ্জার সামগ্রী আজ এই রাজ্যকে দিয়েছে বিশ্ব পরিচিতি। দেশ বিদেশে সমস্ত শিল্প সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যে ধূপকাঠি তৈরির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঐকান্তিক প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমান সরকারের সময়কালে রেগুলার, আউটসোর্সিং, ডাইন হার্নেস, কন্ট্রাকচুয়াল বিভিন্ন পদে 23,000 জনকে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ সম্পন্ন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। 2022-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে হাসি ফুটেছে অন্নদাতাদের মুখে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ও ফসল বীমা যোজনার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকরা। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় সারা দেশে প্রথম স্থানে ত্রিপুরা। কৃষক কল্যাণে 50,000 বর্গা চাষীদের নাবার্ডের মাধ্যমে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া চলছে। নানাভাবে কৃষি ও উদ্যান চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন চাষিরা। আনারস চাষকে কেন্দ্র করে বেড়েছে স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা। বিশ্বের বাজারে বেড়েছে এর চাহিদা। গত 2.5 বছরে 5,200 কোটি টাকার কৃষি ঋণ পেয়েছে রাজ্যের কৃষকরা। আগে যেখানে কৃষি বৃদ্ধির হার ছিল 6.4%, বর্তমান সরকারের সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13.5%। ডম্বুর জলাশয়ে খাঁচার মাধ্যমে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত বায়োফ্লক সহ অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমেও স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছেন রাজ্যের যুবকরা। কম খরচে অধিক মুনাফার মুখ দেখেছেন তারা। উচ্চশিক্ষিত যুব উদ্যোগীরাও এই ধরনের মৎস্য চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। হাঁস মুরগি পালন রোজগারের দিশা দেখাচ্ছে। বেড়েছে মাথাপিছু দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে সেক্স সর্টেড সিমেন্সের মাধ্যমে গাভী প্রজননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জন্ম নেওয়া 96% বাছুরই হবে স্ত্রী বাছুর। কামধেনু প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় প্রতিটি পরিবারকে উদ্যান চাষ, ডায়েরি, শূকর পালন, মৎস্য চাষে সহায়তা ও উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে হাঁস, মুরগি, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী সহ অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী। পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও এর মাধ্যমে স্বনির্ভর পরিবার গড়ার কাজে অংশীদার। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই সমান্তরালভাবে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। 2021 নতুন বছরের প্রথম দিনেই উপহার স্বরূপ রাজ্যের মধ্যবিত্ত, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আগরতলা লাইট হাউস প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের নিগম সংস্থার সাথে আগরতলা পৌর নিগম এলাকাকেও স্মার্ট সিটি তৈরির তালিকায় নির্বাচন করে। উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়ন ও নগর পরিষেবায় টেক্কা দিতে চলেছে দেশের বিভিন্ন উন্নতশীল শহরকে। উন্নয়নের চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে নগর এলাকা থেকে প্রত্যন্ত জনপদ। গ্রামীণ অর্থনীতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 2017-2018 তুলনায় 2019-2020 সালে রেগার শ্রম দিবস বৃদ্ধির হার 95%। 15 আগস্ট 2022-এর
মধ্যে প্রতি ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 2রা মার্চ 2019 উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা। বর্তমানে রাজ্যে 2টি মেডিকেল কলেজ সহ আমবাসায় আরও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি রাজ্যেই হচ্ছে জটিল অস্ত্রোপচার। কমেছে বহিরাজ্য রেফারের সংখ্যা। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত বা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশে নজির তৈরি করে সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তকরণে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গোটা রাজ্যে 9,56,000 পরিবারের সমীক্ষা চালানো হয়। করোনাজনিত পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ সহ বিশেষ প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা ও মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাড়ানো হয়েছে সামাজিক ভাতার অর্থরাশি। আরও 30,000 যোগ্য ভাতা প্রাপককে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন ও স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সুপারভাইজারদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। কমেছে গর্ভকালীন মা ও শিশুর মৃত্যুর হার। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর লুক ইস্টের বদলে অ্যাক্ট ইস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাজ্যে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে 6টি এক্সপ্রেস ও অন্যান্য ট্রেন সহ আগরতলা সরাসরি যুক্ত হয়েছে দেশের রাজধানীর সাথে। প্রধানমন্ত্রী হীরা মডেলের ফলশ্রুতিতে হাইওয়ে, আইওয়ে, রেলওয়ে, এয়ারওয়ে সহ উন্নতের সড়কের জাল ছড়িয়ে পড়ছে গোটা রাজ্যে। জাতীয় সড়কের উন্নয়নে 3,193 কোটি টাকা ব্যয়ে 262 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় সড়ক উন্নয়নে 7,580 কোটি অর্থরাশির আরও 4টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য এখন হীরা প্লাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথকে সুগম করতে বাংলাদেশের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে 2021-এর মধ্যেই খুলে যেতে চলেছে আগরতলা নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলপথ। বিলুনিয়া ফেনী রেললাইনের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় রয়েছে প্যাচারথল থেকে কৈলাসহর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রসার উন্নয়নের ফলে বেড়েছে পর্যটকের সংখ্যা। পর্যটন কেন্দ্রগুলির মান উন্নয়ন, অ্যাডভেঞ্চার ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নবসংযোজনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নতুন কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ট্রাস্টের অনলাইন পোর্টাল চালু করার সুবাদে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে সরাসরি দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আরাধনা। বনসৃজন ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি স্মৃতি নিবেদন স্বরূপ স্মৃতি বন কর্মসূচি রাজ্য সরকারের এক অভিনব উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সাহায্য লাভ করছেন। তাছাড়া স্বাবলম্বন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফেনী নদীর ওপরে নির্মিত মৈত্রী পাকা সেতু ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাবে। সাবরুমের পশ্চিম জলাফায় গড়ে উঠছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা শেস। সাবরুম উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বাণিজ্যিক রাজধানী হয়ে উঠবে। সেই সাথে গড়ে উঠবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সৃষ্টি হবে প্রচুর কর্মসংস্থান। এছাড়াও ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব গড়ে ওঠার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যের মানুষকে পরিষেবা দিতে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও স্বচ্ছতা আনতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই পরিষেবা, যেমন ই স্ট্যাম্পিং, ই চালান, ই অফিস, ই ডিস্ট্রিক্ট, ই টেন্ডার, ই গ্যাজেট, ই পিডিএস প্রভৃতি। উজালা যোজনায় একদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় যেমন করা হচ্ছে, তেমনি সৌভাগ্য যোজনায় প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবায় আধুনিকীকরণ। তাছাড়া জল জীবন মিশন, জল বোর্ড, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে সর্বত্র স্বচ্ছ পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। করোনা পরিস্থিতিতে 2020 মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 9 মাসে 5,89,000 পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এপিএল তালিকাভুক্ত আরও 50,000 পরিবারকেও বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুশাসন। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার শপথ নিয়েছে রাজ্য। সুস্থ দেহ গড়তে আবশ্যিক শরীর চর্চা। তাই রাজ্যে চালু করা হয়েছে 4টি ওপেন সুইম, 106টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টার,
অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন 1,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10,000 টাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেড়েছে বিজ্ঞাপনের হার, সাংবাদিকদের প্রেস জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যের শিল্পীদের সরকারি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবসে প্রথমবারের মতো নাগরিক সম্মান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচির ফলস্বরূপ বেড়েছে রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু গড় আয়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন দিশায়, নতুন উদ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা।
सिनायथ मनाइदि रांचाखा आवसिनि त्रिपुरा बुसुक सिनायथ मनाइदि बुसुक सिनायथ मनाइदि Kamang takul te bukuk chang seng tabuk pai sok kuja lembo chora ni ICAR ni Tripura ni ji center ro pai sok kuja o jaga seng pai nuk pai kya ji tok ji seng deshi tok boiler tok hai ke le tok butui kebang renai seng bahan ni bagi hingkang ke seng boiler tok tini bagi hingkang le tok kya ba ruk suk ring ke seng deshi tok no seng nok nuk ngwa palai mani अब हाइनो फियाबा अ जागाव जे साइंटिस्ट रक कायसा बरक आबनो कम्बिनेशन खालाय कायसा गताल तक बरक कारी काहनी मानो बास नाम काहनी मानो आसाइरि काहनी मानो तै बाहायका आसाइरिका बा आबो बहुतै सिनि बागै बहु हाय फायदा मानंनाय अब्रंनो तै कक्सानान बागैने सिनि बसखांगो तंगो अ सेंटारनि न साइंटिस्ट डॉक्टर विनय सिन्हा स्वागत है खुम्पी टीवी में सर को नमस्कार। जर्नी देखा गया है कि यहाँ पे जो मेनली नॉर्थ ईस्ट होल त्रिपुरा में भी क्या होता है कि जो फार्मर्स जो रूरल फार्मर्स मेनली जो बर्ड्स पालन रियली इंडिजिनस है लोकल बर्ड्स
उसमें क्या है डेंजर खास बात है कि उसमें लाभ है कि उसमें बीमारी कम होती है, ठीक है। लेकिन उसका क्या होता है, एक प्रोडक्शन जो होता है बहुत कम, नॉर्मली एक साल में 50 से 60 अंडे, और बॉडी वेट जनरली होता है करीब 1 से 1.5 kg होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर लोग देसी का स्थान पे कोई अच्छा सा इम्प्रूव ब्रीड अगर रियर करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनको ज़्यादा मीट मिलेगा, उनको ज़्यादा अंडा मिलेगा। तो इस बैकग्राउंड को देखते हुए हमारे यहाँ ICAR त्रिपुरा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है AICRP पोल्ट्री ब्रीडिंग, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे पर्टिकुलर इस कंडीशन में, त्रिपुरा कंडीशन में एक ऐसी ब्रीड डेवलप करिए जिसमें आपका बीमारी कम हो, उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, मीन्स अंडा भी मिले आपको, मीट भी मिले। इसी को देखते हुए हमारे त्रिपुरा सेंटर से यहाँ से कई यूँ सालों से रिसर्च चला रहा था। तो हम लोगों ने क्या बहुत सारी वेराइटी यहाँ पे ला के टेस्टेड किया। जो टेस्ट किया पाया गया, जैसे हम लोगों ने मीट के लिए लाया यहाँ पे कलर बारह, उसका इस कंडीशन में यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलीज किया गया। उसके बाद हम लोगों ने डलहम ले लाया हैदराबाद से, तो उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्यूएट किया गया। तब देखा गया कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन उसके बाद अगर हम ऐसा इसको फार्मर फील्ड पे देते हैं तो उनका क्या मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, एक वेराइटी डेवलप किया गया तीनों मिला के, यहाँ का त्रिपुरा ब्लैक, डलहम रेड, मैं बताता हूँ जो वेराइटी डेवलप कर गई है ये यहाँ की लोकल त्रिपुरा ब्लैक देख रहे हैं। इसका बॉडी वेट 1.5 kg, इसका अंडा प्रोडक्शन 50 से 60, लेकिन इसमें क्या है बीमारी होने का चांस बहुत कम रहता है, मेनली डिसीज रेजिस्टेंस होता है। अब दूसरा है कलर बॉयलर, ठीक है। कलर बॉयलर क्या है, ये मेनली फॉर मीट पर्पज के लिए, इसके हम लोगों ने CRI इज्जतनगर से लाया, ये मेनली मीट पर्पज के लिए होता है। उसके बाद एक ब्रीड लाया डलहम रेड, डलहम रेड, डलहम रेड, डलहम रेड, डलहम रेड एक पर्पज के लिए लेता है, करीब 200 अंडे देता है। लेकिन अगर हम इन सबको ऐसा अगर फार्मर फील्ड पे देते हैं तो क्या होता है, मोर्टेलिटी होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन जो है हाई ह्यूमिड एंड हार्ड ह्यूमिड, जो स्पेशली आप देखेंगे रेनी सीजन में जो टेम्परेचर THI टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स होता है बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उससे बर्ड बहुत स्ट्रेस में होता है, तो मोर्टेलिटी चांस ज़्यादा होता है। तो इन तीनों को मिला के हम एक क्लास डेवलप किया। पहला क्लास हमने किया कलर बॉयलर मेल, इसका मेल त्रिपुरा ब्लैक फीमेल, ठीक है। इसका जो क्रास है BN निकलिए, मैं BN दिखाता हूँ, BN इसको देखा गया। जब मैंने इसका मेल इसका फीमेल क्रॉस किया तो यह है BN, ठीक है। फिर मैंने इसका मेल और डलहम रेड का फीमेल, डलहम रेड फीमेल निकालो, इसका इसके साथ क्रॉस कराया, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेट प्रोडक्ट है BND। बस ये मेरी जो वेराइटी स्पेशली ये डेवलप की गई है BND मीन्स बॉयलर नेटिव डलहम रेड। इसमें जो है नेटिव है जो त्रिपुरा ब्लैक है 25% है, जो कलर बॉयलर है 25% है, डलहम रेड जो मीट अंडे वाला है वो 50% है, ठीक। तो एक इसका हम लोगों ने परफॉर्मेंस इवेल्यूएट किया, यहाँ पे फार्म पे भी इवेल्यूएट किया, फील्ड पे भी हम लोग अभी 3rd इवेल्यूएशन चल रहा है। जो अभी तक पाया गया है कि जो फार्म में हमारे प्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया एक साल में 150 to 170 एक्स पर है, और जो फील्ड में 130 एक्स। अंडे का वेट है यहाँ पे 50 to 55 ग्राम, फील्ड पे देखा गया कि 45 to 50 ग्राम। जो एज ऑफ फर्स्ट एग जब अंडा देना शुरू करता है, जो फार्म पे करीब 4.5 से 5 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है, लेकिन फील्ड में क्या होता है 5 मंथ पे देना शुरू करता है। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि फील्ड में जो फार्मर्स हमारे जो किसान भाई उतना जिनको न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं दे पाते, इसलिए थोड़ा वहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा हल्का सा डाउन रहता है। लेकिन ये ब्रीड पर्टिकुलर बहुत अच्छा से सर्वाइव कर रही है। हम लोगों ने अभी तक मोर देन 60,000 से ज़्यादा हम लोग चिक्स सप्लाई कर चुके हैं थ्रू KVK, ARDD और बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीमें हैं, बेनिफिट फ्री ऑफ कास्ट हम लोगों ने दिया है। बहुत सारे डिमांड ले रहे हैं, परचेस करके ले जा रहे हैं। तो हम जान लीजिए कि मोर देन 60,000 चिक्स हम लोग ऑलरेडी थ्रू आउट त्रिपुरा सप्लाई कर चुके हैं। और जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इतना ज़्यादा रिक्वेशन आ रहा है कि हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इतना हम लोग उतना सप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो इसका अभी तक देखा गया। और ये वेराइटी जो है हम लोगों ने भी
इसको रिलीज़ के लिए आया गया है कि आप लोग सबमिट करिए प्रपोजल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलीज़ के लिए हम लोग अब भेजेंगे ये वैरायटी रिलीज़ के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करेगी तो अगर ये वैरायटी मैं यही करूँगा, अगर फार्मर्स जो देसी का स्थान पर अगर ये BND क्रॉस अगर पालेंगे उसी लागत में तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक क्योंकि मेरी वैरायटी इसमें बीमारी भी कम होगी, डुअल टाइप है, मीन्स आपको अंडा भी मिलेगा, मीट में भी मिलेगा, ठीक। और मैं देखा गया कि फार्मर्स बहुत अच्छा से कर रहे हैं, फीडबैक भी अच्छा रहा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, और एक बात है सर कि जो किसान भाई है, हम तो घर में जैसे जो लोकल जैसे ये यहाँ पर हम छोड़ देता है, घर में ऐसे छोड़ देता है, हम इसलिए कोई कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको भी ऐसे रख सकते या इसके लिए कुछ नहीं अलग। इसीलिए इसमें भी जैसे आप देसी पाल रहे हैं, इसके लिए सेम चीज़ वही मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, इसके लिए कोई अलग से स्पेशल नहीं। इसीलिए तो देसी का 25% क्रॉस दिया गया है ना, क्योंकि थोड़ा डिसीज रेजिस्टेंस रहेगा, इसीलिए दिया गया। इसके लिए अलग से कोई जैसे आप और बर्ड पाल रहे हैं, देसी पाल रहे हैं, सेम तरीके से इसको भी पाल सकते हैं, कोई अलग से स्पेशल वो जरूरत नहीं है। ये मेनली फॉर रूरल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए डेवलप की गई है, रूरल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जो गांव में पालते हैं स्पेशली उन्हीं के लिए वैरायटी डेवलप की गई है। ये कमर्शियली नहीं है, मेरी रूरल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए डेवलप की गई वैरायटी। तो कोई किसान भाई अगर करना चाहे, कोई लेना चाहे तो कैसे इसको कम्युनिकेशन? कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिमांड आती रहती है, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो हमारे यहाँ पे एक एप्लीकेशन दीजिए, हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर आशिया परसेंट के नाम से आपको जब शिक्षण शुरू होगा आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड है, हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतना डिमांड है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। आपको मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जितने हमारे किसान भाई हैं हम कोशिश करते हैं कि सभी को दें। सर ये बच्चा जो आप लोग दे रहा है कि ये 1 डे का या 1 वीक का? नहीं, क्या होता है कि हर तरह की डिमांड आती है। अगर जिनके पास क्या होता है ब्रूडिंग फैसिलिटी है, क्योंकि अगर शुरू में बच्चे को थोड़ा केयर करना पड़ता है, जिसको एक टर्म देते हैं हम लोग ब्रूडिंग बोलते हैं। अगर किसान भाई के पास जो छोटे फार्मर्स हैं 100, 400, 500 स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनके पास फैसिलिटी होती है कि वो उनके पास रहता है, ब्रूडिंग मशीन होता है, बल्ब जगा के तो वो डे ओल्ड लेते हैं। लेकिन जो गांव में जो लोग 10-20 पाल रहे हैं उनके पास उतना नहीं, तो वो कोशिश करते हैं, उनका डिमांड यही रहता है कि सर थोड़ा ओल्ड दीजिए, आप 3 वीक दीजिए, 2 वीक दीजिए, 4 वीक दीजिए। 3 वीक 4 वीक का कीमत हमारे पास यहाँ पे जो डे ओल्ड चिक्स है, जिस दिन मशीन से निकलता है उसका रेट है 25 रुपीज़। उसके बाद 1 वीक बाद 30 रुपीज़, फिर सेकंड वीक बाद 40 रुपीज़, थर्ड वीक का 40, 4 वीक का 60 रुपीज़, इस टाइप का अलग वीकली वाइज इस हिसाब से हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का रेट है डिसाइड किया गया है। थैंक यू सर। Oke, kami naik tengah takut bukuk sok norok nukhana je tok runani hinggang ke seng bahake tok runai te tok seng je desi tok rumani amoni to seng buti bu komano te weight bu komano helimu bu bahan bu komano ngake ke seng yo opod doti wo out ketal tok nun jadi temung jadi seng nok burum palai ma khang ke chini rang poisa buti bu kebang manai buti maya pano seng waisa baino der sontek 170 buti manai te abo bai baksa weight to seng 3.5 kg weight rock manai kaisa togono hake seng khamang ni takute bukuk song seng rang pusa ajina ni hingkang ke ojora wo seng tok palai mani bisinti bo seng rang pusa ajimano सरकारनि चाकरि न सिमी खाथमुइ तंया वइनाय तमुं जदि जों आमहाय चिकन जों फार्म खालायमान बिसिंतै हाय के प्रोजेक्ट खालायमान बिसिंतै जदि जों रां पैसा आजिनानै जों साक्तार खांके कबिनो जों रां पैसा आजिमानाय ताय सिनि अतिपुरा हास्टेनबो जों रां पैसा गोनां बा बायथांबो रां पैसा सुगजाक खालाय ओङै बासै मानाय हाके खाथां ताखुते बुखुकसं नरक नाय तंदि खुंपुइ टिभि जों नरकनि बागै तेबो महाय नरकनि सामुंनि बागै बा नरकनि सुबामुं ओंनाय नरकनि बागै कासा कक्तुमा काहाम ओंनाय अबहाय न तुबै फाइनान खखसराय तिनि बागै आसं सितन जतन खुलुमका
Kabang takuk te bukuk song. Norok nai tongo Khumpui TV. Ang tongo tini norok ni takuk Kishor. Sung tini phaisok pakia lembu sorani. Indian Council of Agriculture Research Center ro or phainai sung tini phailemani or dragon fruits. Baike khalai ojarawa dragon fruits ni diman bahai abrang mutui nei kok salainya bagi ba nainan bagi nei sing phaisok paika norok no phunung nai oro sing dragon fruits ni bufang rok tongo tei chini oro ni je director sar tongo sar Biswajit Das सर नमस्ते खुम्पुई टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते सबको ICF त्रिपुरा सेंटर की तरफ से। सर ऐसा कि ये ड्रैगन फ्रूट्स कौन सा साल में यहाँ पर प्लांटेशन हुआ है, इसका कैसा रिजल्ट रहा? देखिए ये त्रिपुरा में नया इंट्रोड्यूस किया गया है ये ड्रैगन फ्रूट, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में दूसरे कंट्रीज़ में पहले से ही है। और त्रिपुरा में ये ज़्यादा 2017 में हम लोगों ने इधर लगाया था, तो कुछ प्राइवेट नर्सरी या प्राइवेट लोगों ने भी साथ साथ में लगाया है। तो हमारा जो त्रिपुरा सेंटर में जो रिसर्च किया गया, जो ट्रायल हमने लगाया, इसमें हमने 2017 में जब लगाया, ये 3 साल अभी कंप्लीट किया है। और ये फल तो इसका दूसरे साल से ही आ जाता है और तीसरे साल में तो बहुत ही अच्छा फल देता है। लेकिन इसमें ये है कि हम इसका जो खाद है, गोबर और यूरिया, पोटास और फास्फोरस का जो सार है, फर्टिलाइज़र, वो हम इसको पूरा शेड्यूल किया हुआ है ना, कब कैसे देना है। जैसे हर 3 महीने बाद इसका मात्रा डोज हम लोगों ने तय किया है। तो ये जो हम लोगों ने पहले साल लगाया था, इसका मेन जो लगाने का कटिंग होता है, इसका जो शाखा होता है ना, स्टेम कटिंग बोलते हैं। किसी भी स्टेम का ये जो है ना मैच्योर हुआ है, इसका कटिंग अगर आप इधर से काट के लेंगे तो ये आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका ले सकते हैं। तो इसको कटिंग हम पॉली पैकेट में मिट्टी और ये सैंड मिक्सचर करके लगा देते हैं, तो इसका रूट्स आ जाता है, शिकर इसका आ जाता है। तो उसका बाद जब शिकर आ जाता है और थोड़ा सा एक नया कुछ शाखा इसका निकला, तब हम इसको लगाते हैं। और इसको लगाने का दूरी है पौधे से पौधा 2 मीटर दी है हम लोग, 2 मीटर है ना, 2 मीटर दूरी में ये लगाना पड़ता है। और इसका मेन जो चीज़ें है उसका सपोर्ट सिस्टम, ये इसका पिलर देना पड़ेगा, ताकि आपने देख रहा है इसका है ना, ये प्लांट तो इसका कोई वो नहीं है ना, थोड़ा फ्रेजाइल है ना, तो इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये काफ़ी 3-4 साल बाद 4 साल बाद अगर आप अच्छी तरह से इसको मैनेजमेंट करेंगे, खाना सार वगैरह डालेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा फैल जाता है, जैसे ये हमारा है ना। तो इसमें हमने बोले इस ब्लॉक में हमने एंगल आयरन का है ना, ये 6 फुट दूरी में ऊंची में इसका हमने दिया है। हाइट इसका 6 फुट है। और इसका जो और एक चीज़ है, इसका टायर का ऊपर आपको देना पड़ेगा, ताकि इसका जो पूरा फैल जाए ऊपर टायर के ऊपर, ताकि इसका सपोर्ट मिले। हाँ, काफ़ी वजनदार होगा ये, 4-5 साल बाद रहेगा, उसको 15 साल तक हमको इसको मेंटेन करना है। तो इसका फल जो आता है, इसका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खूब फल देता है। वो भी 3-4 शिफ्ट में देता है। जैसे पहले बार फूल आएगा, फल देगा, उसके बाद फल जब ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा फूल आता है। फूल कब आता है इससे? ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कंटिन्यूस आते रहता है। कंटिन्यूस, वही मैं कह रहा था। जो ये पहले बार फूल आया तो फल आ गया, उसके बाद फिर है ना 15-20 दिन बाद फिर कंटिन्यूस आते रहेगा, फिर फल आया, फिर दोबारा आते रहेगा। ये कंटिन्यूस सितंबर, इवन अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक ये ख़त्म होता है। अभी जैसे ये फल ख़त्म हो गया हमारा ये प्लॉट का, तो ये इसका जो फल अच्छा आने का और एक टेक्निक है कि ये फूल तो बहुत आता है, लेकिन फल कम लगता है
फल अच्छा लगाने के लिए इसको पोलिनेशन कहते हैं, परागन, है ना। परागन इसका पोलिनेशन करना पड़ता है। जे इसका उसी फूल में मेल और फीमेल, है ना, पुरुष और स्त्री, है ना, होता है, लेकिन वो एक दूसरे को मिलाना पड़ता है। इसको रात को मिलाना पड़ता है, रात को 7-8 बजे, है ना, दिन को नहीं होता है इसका। 7-8 बजे हम होते हैं, है ना, उसमें पोलिनेशन परागन करते हैं, तभी वो फल लगता है, नहीं तो झड़ जाएगा सारा फल। तो ये किसान भाई लोगों के लिए ये मेन चीज़ है, लगाना है, अच्छी तरह से मैनेज करना है, अच्छी तरह से खाद गोबर वगैरह सार वगैरह डालना है। अगर कोई ऑर्गेनिक करना चाहते तो ऑर्गेनिक, है ना, मैन्योर जो कहते हैं हम, वो खाद डालें, है ना, और अच्छी तरह से उसको सपोर्ट देने से ये अच्छा बड़ा फैलेगा, अच्छा पौधा बनेगा और अच्छा फूल लगेगा। और उसके बाद परागन, है ना, उसको रात को या सुबह 6 बजे करना है ना। करने से उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को बताते हैं। इस साल भी हम लोगों ने कई जगह पे किसानों को दिया हुआ है ना, सपोर्ट किया है ना, सब लगा के पौधे दे के सब कुछ करके और उनको ट्रेनिंग देते हैं, दिया है, ठीक, कैसे करना है। और आइंदा भी हम उनका सब टच में रहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये तो इसका फल 2 किस्म का होता है। त्रिपुरा में अभी जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका अंदर का लाल होता है, लाल में पिंक कलर का होता है, ऊपर से पिंक है कवर, है ना, उसका स्किन, और अंदर से भी पिंक है। और दूसरा किस्म हमारे पास है, ऊपर से पिंक है ना, और अंदर से वाइट क्रीमिश वाइट है। तो दोनों ही अच्छा है। और इसका वैरायटी 2 है सर? 2 है अभी हमारे पास, ऐसे 3 कॉमनली 3 है ना, और एक पीला कवर है अंदर से, है ना, सफ़ेद है। तो ये हम लोगों ने अभी इस साल फल देखा है, बहुत अच्छा है। और बाज़ार में इसका 500-600 रुपये केजी है। त्रिपुरा में भी जो सप्लाई आया है 500-600 रुपये केजी है। और उसका काफ़ी न्यूट्रिशस है, गुणवत्ता बहुत है इसमें। इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो कहते हैं हम लोग, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये अभी तो सर पेंडेमिक के टाइम में तो इसका तो और भी ज़्यादा यस, वो तो बैलेंस जो डाइट है इम्यूनिटी के लिए और है ना, विटामिन सी कहते हैं ना, साथ में ये भी लिया जाए, नींबू पानी, नींबू का रस, और ये, है ना, अगर लिया जाए और पौष्टिक आहार तो बहुत अच्छा है ये। सर ये जो आपने साबुत बनाया, इस पे जो हमें दिखा है चोट लगा के रखा है, ये एक्चुअली नॉर्मली दूसरी जगह पे नहीं होता है, नहीं होता है। हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो हम लोगों ने देखा इसका इस ऊपर से भी रूट्स निकालते रहते हैं, सिकड़ निकालते रहते हैं। तो इनको सपोर्ट देने के लिए हमारा जैसे ये एंगल आयरन का था, तो हमने सोचा चलो इसका मतलब कुछ मतलब ऐसा सपोर्ट दे ताकि वो जड़ अकड़ जाए इसमें, है ना। और देखा बहुत ही अच्छी तरह से उसको अकड़ जाता है ना। तो इसका एक ही चीज़ है जो टर्माइट्स, है ना, दिमक है, उससे बचाना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसको मैनेज करना पड़ता है। और ये अच्छा है। और साथ में क्या किया, एंगल आयरन के ऊपर हमने बांस का, है ना, कवर दिया है। उसके बाद ये बोरा का, है ना, कवर दिया है। उसके बाद इसको चलाया, देखा मैंने बहुत अच्छा है। इससे अगर मैनेज कर सकते हैं तो इससे ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। हाँ, इसमें एक पौधा हम लोगों ने इसमें लगाया है एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 भी लगाते हैं। कभी कभी 4 लगाने से क्या होता है, जब 5-6 साल बाद जब बड़ा होता है 4 होना, तो इसमें सपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है ना, और बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है। तो इसमें कंट्रोल बिल्कुल अच्छी तरह से वेंटिलेशन भी रहे, अच्छा रहे, तभी फल अच्छा लगता है, फूल भी अच्छा आएगा। अदरवाइज फूल तो बहुत आएगा लेकिन फल कम लगता है। कम ये ध्यान रखे तो अच्छा है। और इसका कटिंग भी आसानी से, जैसे बोला मैंने, कटिंग इसका चारा पौधा अच्छी तरह से बन जाता है। तो इसमें दूसरा जो लगाने का जो सपोर्ट सिस्टम है, सीमेंट का पोल भी है, जो भी हमने दूसरे प्लॉट में लगाया हुआ है वो भी हम दिखाएंगे। उससे भी आप लगा सकते हैं। सीमेंट का पोल सस्ता में आता है, लोकल बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अगर हम ये अपनाएंगे तो किसानों का आय बढ़ सकता है, द्विगुण हो सकता है, और फैमिली न्यूट्रिशन और बन सकता है। धन्यवाद सर। और एक बात है कि सर यहाँ पर कितने प्लांटेशन है? कितने कह रहे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स? हाँ, नंबर ऑफ प्लांट्स तो हम ऐसे लगाया जैसे आप, इसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इसका पास कितना लैंड है ना। इसका दूरी जो पौधे से पौधे 2 मीटर हम 2 मीटर हुआ। हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कितना साइज का है ना। उसके बाद हम लोगों ने इसको लेआउट करते हैं, पूरा फीता दे के, मेजरमेंट टेप दे के हम लोगों ने इसको मेजरमेंट करके बिल्कुल, ताकि बिल्कुल लाइन में रहे सब कुछ। ये लगाने का थोड़ा अच्छी तरह से, मतलब ऐसे नहीं कि हम किसी ने ऐसे
ऐसे ही लगा दिया है ना। इसको देखने में भी बड़ा जो कहते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न होना चाहिए इसका, पूरा माप जाप करके हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें तो जगह के हिसाब से डिपेंड करता है कितना प्लांट हम देंगे, लेकिन दूरी है 2 मीटर बाय 2 मीटर पर दूरी। सर इस साल कितना फल हुआ सर, फ्रूट्स? देखिए एक पौधे में इस साल जो अगर कहेंगे हम कम से कम हम लोगों ने तो कम से कम 60-70 फल एक पौधे से 3 शिफ्ट में आता है। एट ए टाइम आप लोग देखेंगे तो 15-20 है ना, फूल आता है समझे कम से कम 30 है ना, तो इसमें फल जो लगता है 15-20 ऐसे एवरेज में। तो 3 शिफ्ट में कम से कम 60-70 फल आएगा नॉर्मली। उससे ज़्यादा भी अगर अभी बढ़ते जाएगा तो अभी आ रहेगा, तो इसमें बहुत फायदा है। सर ऐसा कि सर कौन सा मिट्टी में अच्छा रहेगा? त्रिपुरा के जो मिट्टी है इसमें कैसा लगेगा, या इससे और ज़्यादा मिट्टी और कुछ मिट्टी में कुछ डिफरेंस होने से? ये जो हम लोगों ने जो लगाया ये तो हम कहते हैं ना जैसे अपलैंड, टीला जमी का होना चाहिए, ये धान का जमी में नहीं होना चाहिए है ना, जहाँ पे ज़्यादा पानी जम जाता है, दलदल है ना, कीचड़ है, उधर तो नहीं होगा है ना। अपलैंड में अगर आप फ्लैट है ना समान समतल एरिया बना दिया है कोई लेवल करके, जिसको टेरेस कहते हैं हम है ना, उसमें आप अपना हम क्या करते हैं पहले इसमें गड्ढा है ना, पीठ डिग करते हैं, गड्ढा बनाते हैं। इसको आप गड्ढा को 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर है ना डायमेंशन में बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं आप। तो उसमें क्या करते हैं हम उसको अच्छा ना गोबर ना बिल्कुल सूखा हुआ गोबर और कोई बर्मी कंपोस्ट ना, केचू खाद जो केचुआ का जो वर्म का जो है ना बर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वो भी हम मिक्स कर सकते हैं। और अच्छा मिट्टी है ना, उर्वरक मिट्टी जो मतलब ऊपर वाला टॉप सॉइल कहते हैं हम उसको, उर्वरक मिट्टी मतलब ये लाल मिट्टी नहीं है, अलग काले रंग का या है ना मिट्टी जो हो अच्छा उसको उर्वरक मानते हैं हम, उसको मिक्स करके हम पूरा गड्ढे को भर देते हैं। भर के फिर हम पौधे को गड्ढे के बीच में लगाते हैं। उसके बाद शुरू होते हैं आपका जैसे 1 से 2 महीना बाद थोड़ा सा हम इसमें हमारा कल्टिवेट किया हुआ फर्टिलाइजर हम देते हैं, NPK कहते हैं हम, यूरिया है, पोटाश है, फॉस्फोरस का खाद जो है वो हम देते हैं। उसके बाद फिर 3 महीने बाद फेर देते हैं, 3 महीने बाद फेर देते हैं, क्योंकि ये बहुत खाने वाले हैं इसको टाइम टू टाइम खिलाना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तभी ये जगह फलता है, नहीं तो पतला रहेगा है ना। वो हम देखे कई बार घर में पतला ऐसे चला हुआ, हाँ मतलब इसका मतलब है उसको खाद अच्छी तरह से पानी देना जरूरत है। हाँ पानी देना ज़रूरत है, क्योंकि बरसात में क्या होता है इसको ज़्यादा पानी जमने से नीचे से सड़ जाता है। तो हम बरसात में क्या करते हैं इसको हम कहते हैं ड्रेनेज है ना, उसको चैनल बना के ताकि पानी ना जमे तो इसको निकाल देते हैं। लेकिन अभी जैसे ये ड्राई पीरियड शुरू होना है तो हम क्या करते हैं महीने में 2 बार एटलीस्ट 2 बार पानी उसको देंगे। कभी कभी जैसे ज़्यादा ड्राई रहेगा तो हम 3 बार महीने में एटलीस्ट 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पानी, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते हैं है ना। और इसमें ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो और भी अच्छा है ना, जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, जो पाइप का जरिए लगाया जाता है वो भी अच्छा इसमें रहता है। सर त्रिपुरा के कृषक भाई कृषक अगर करना चाहे तो कोई फार्मर या कोई करना चाहे तो कैसे कहाँ मिलेगा ये एक्चुअली अभी तो हमारे पास पौधे जितना कैपेसिटी था इस बार हम लोगों ने कई 15 है ना 15 फार्मर्स भाइयों को हमने दिया है, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 100 प्लांट का, किसी को 50 प्लांट दिया है। तो ये हम लोगों ने जो दिया है वो लगाया हुआ है और अच्छा लग रहा है इनके पास। अगरतला का पास भी है कई है ना, ये डन बॉस्को स्कूल का पास भी है, किसी सबका पास दिया है हम लोगों ने। इधर जिनेनिया चंपकनगर एरिया में किसी को दिया है, फिर हम लोगों ने खोई एरिया में दिया है, तो इधर हम लोगों ने बमुटिया एरिया में भी दिया है। तो और भी डिमांड है, तो इसमें मैं कहता हूँ हमारे पास तो इतना पौधे हो नहीं पाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अभी नया प्लांटेशन हम शुरू किया है और आने वाले सालों में हम और भी ज़्यादा पौधे बना पाएंगे तो हम अच्छी तरह से सप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा प्राइवेट है ना कुछ प्लांटेशन भी है अगरतला के आसपास, वो लोग भी पौधे दे रहे हैं,
रेट डिपेंड करता रहता है ना, डिफरेंट लोग डिफरेंट रेट में देते हैं, वो पौधे का साइज में भी डिपेंड करता है। तो पौधे इतना अधिक मात्रा में तो डिमांड के हिसाब से मिल नहीं रहा है अभी, लेकिन अगले साल से मुझे लगता है अवेलेबल होगा। और जो भी लगाना चाहता है ICAR में आना चाहते हैं, हम टेक्निकली तो हम बता ही देंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कैसे लगाना है। पौधे हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम देते हैं, मना तो करते नहीं है ना। अगर नहीं है तो सोर्स हम बता देते हैं, उधर से भी आपको मिल सकता है, ऐसा कोई नहीं, सबको हम सहायता करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। हाके खबंग ताखुते बुकुक संग नरकुन नुखाना बाहायके जों ड्रागन फ्रुट्स कायनानि बिनि राइडार तामो बसक हासान ओंना नां तै कायना फुरो तामो तामो रोना नां मिस्की करान रोना नांगो तै अबो कायनानि जरा बुफुरु हुका खांखि जुन जुलाइ मासाव कायनानि जरा बथायबो फायो जुन जुलाइ न बखरि रुवो आ जरावो न बखरि रुफुरु बखरि बे बाक्सा बाक्सा न बथाय बथायो जुन जुलाइ नि सिमि सेप्टेम्बर अक्टोबर जरा बनि बथाय बुबार बरुवो बथाय बरुवो बसर वासन बुबार बथाय रुवो तै छाना थांखांके खाबां ताखुते बुखुकसं ड्रागन फ्रुट्स खालायनानै अबत जों खालायनानै हिंका जागाबो बाहाय ताबुंनो सायखनाका सार खेतरगो दै बाथखै तंमा जागाबो इंया फिया समतल जागा मुरा जागा फानथुं समतल खालायने तानैने खालायखांखांखि आरोबो जों फल बुफांनो कायमानो बाक्सा बाक्सा जागाव हांके कायसा जागाव फादे आं खुनुंनाय अर हांके बुफां फांसावनो बनि बे देखथाम उंनि दंखा देखथामके आजैखा बुफिया बुफां कायसानि न देखथामके आजैखा बाक्सा बाक्सा हांके अब हायो न जे पिलार दङ पिलार गुरि उइनो कायरु पिलार गुरि उइनो कायब्रै कायबा बर कायरु कायरु खांके गोबां माखे आजैयो फिया म हांके सरनि पिलार अ सरनि पिलार न वा बाय खबै रखाबर वा बाय खबै खांखांके तां हांके वा बुफांनि मानै सर बाय बनि किसा बेजवा आंनि माना आबुन बागे वा खबैनाय और बस्ता न खावै रेखा जाते और तुइरो कालाय खांखांके बनि जे यारं और नुकजागै दङ बनि यारं गोबां मा आसै माने अ यारं रक बर अरन सिमि तुइ रक मानैनाय बर तेबो ग्रुथुं अबो बाय बथाय थायो फिया ताबुक तुइ अ जरा त बथाय करिखा फिया बा बथाय करिफानो अमरक त मेचुरुं जाखनि मानो अमनो तानैनाय अमनो तानैनाय चारा खालाय मानफिर म मेचुरुं जा और बथाय थाय माने अ जागाव जतन बथाय थाय माने अमके जतन पिंक कालार होनाय मानो हायकबा कसा कालारनि ड्रागन फ्रुट्स होनाय मानो तै बिसिं बिसिं जे जराव नों तावतै जरा तो जों बथाय मैया हांकांके अ जराव जे बिनि हासाल अ हासाल ओंनै तंमा जराव जों अ जागाराव मटर कायमानो दिए तिके और नुक जाखाजि और मटर कायजाक रमदि और मटर कायजाक बा सबाय रकाय मानो और मटर काय ओ आयन फाइसिं गं फांते सबाय रकायजाक यांगो हांकांके मटर कायजाक हांकांके जे जराव बथाय थाया आ जराव गुबुन सब्जी रगु खालायनाय रां पैसा आजि मानो बत बसर वाइसा कायनाय बसर वाइसा से बथाय रनाय हांके ते जरा ते गुबुन जरा रगु गुबुन मुखैथिं र खालायनाय बस रां पैसा आजि मानो कायसानि बिसिं तैबो हाके हाबं ताखुते बुखुकसं नरक नाय तंदि खुमफुइ टिभि जों नरकनि बागै तेबो महाय नरकनि सामुंनि बागै बा नरकनि सुबामुं उंनाय नरकनि बागै कासा ककुमा काहाम उंनाय अबहाय न तुबै फाइनानि ककुजराय दिनि बागै आसं सितों जतनना खुलुमका
này đây có này đây có mô lệ này đây có này thâu mô se ô ya lời ti chang mô se ô cor mô ti này đây có mô lệ này đây có này đây có mô lệ này đây có này thâu mô se ô ya lời ti Hazang taput te bukuk song norok knawi ne wa na singcha hai ma tonga ne nami hinggang ke jekongna ang tini norok buskango sana ni ti phayo ba tamo ke omo hayin ka abon ti phai tungo norok wan chuti sing muya gangke sing godok sa khoi aondro butui awai simi wan chu pia tabung ne ok tal jarawo technology jarawo muyano bo bahai ke sing cookies namai ba biscuit namai ne hati wo phalei man je apni bu bhai phai jarok to abon tei ne naram sai khata lai ake khai khalok yawi ne ade ake te nasi yawi ne phai thak kok salaya ne bukuk bai o bukuk song ke bora o muyano bahai ke isnam ka abon tei ne sinam jona bu luka jotono जों কয়েকজন মিলি হয়ে অবশ্য রোখাইগা মুইয়া নি কুকিস जों যখন চাইনাই খা কইলা बे बेले वाना जाखा जोंबो मुया तो जों नोंदे सामानि हायनो मुया तो जों गुदो आबानद्रो जाखै साराते दाम जाबा ए मुया बायसे बिस्किट सनामा चाइमा नंगे दाबो कुसु वाना मा सिनजा खब बे जों आबो ट्रेनिंग खबर खालामो थांलायगा ओंखायनो जों नायथबाय खालाय आबोनि तो अनेक पद्धति दङ ट्रेनिं निं खतम जे साइन्टिस्ट को आबो सनामे नायखा गाङाबोनो बे जों आबोनो सोलोंनि फायनाय नबो फाय चेष्टा खायलायगा जे आबो खायदा मान बाहायो बे नायबो कुसु काम जावो जोंबो कासे ग्रुप्स नामै सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नामै अब न मार्केट खाइलेने ताबुक तो चिकन निसमी शुरू खाइगाबा फायदा कम फानोंथों इनके यागनि काम तो परिश्रम बेसि गांगे रांनि तुलनाय किन्तु फानबा बिगाबो कासा तो तालमानि जेटा पुरा भारतवर्ष के कोनो जागा खाया भारत दुनिया से कोन जागा चिनि वाथि निया माया म वाथि बेसि बिनो सनाम मनु इस्तो के वाथि बेसि नाम का नामै सेक्सन रक नि बरो रक जाति आंति रक ताम को चारि खा परबो बेले थौजा गावाना जाखा केफा बिखा जे ताकलाइनो बनो जों लॉन्च खाइनार ने चिनि प्रोडक्ट ताकलाइ लॉन्च खाइनार ग्यागे खाली ट्रेडिंग देखानि बुइते बो रां गनां रक दङ ते बो सिनाय नंगाय दङ बरक थांनि बनो लॉन्च खाइ रेखागे तो जों पाइ चान्स मांगला जों तो कয়েকজন नि ग्रुप चिकन के जों आबनो ताकलाइनो बुया पाइमान सका लॉन्च खाइनार रेखा खाली ग्यागे जों बुइसे सका मार्केट लिडर कखे नरक बनो पैटर्न जे कुकीज नामने ओ पैटर्न ने ऐसे सिकुरो नरक अब माने जों सिगां अबनो शुरू खाइगागे चिनि ब्रान्ड इमेजिंग थांगानो गागे जों खालि गागे जों सबके सिगां बुइ चिनि अब ताकलाइ जाय हामसा खालि चिनि न पाइनाय बुइ स्नाम्पानो बुइनो नागिताय रां गखाय जाय दंना बा चिनि न पाइ जानाय अबनो चिनि नाहारमु ट्रेनिंग इंडिविजुअल रबन हाका बाक्सा बेकरी ओनर रक खाइगागे ट्रेनिंग नंखा बिसिडिया बेम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिचिबाला गागे ओ ट्रेनिंग स्पॉन्सर खाइगा त्रिपुरा बेम्बू मिशन I think जों 35 जन दंमोन ट्रेनिंग बे बाक्सा ग्रुप नामै थांगो बाक्सा हायनो थांलाय बाक्सा इंडिविजुअल थाङै उलो ग्रुप नामै आबो हायता गांगे जे कয়েকটা প্রোডাক্টস নামটা শুধু কাইসায়া বেম্বু কুকিজ কাইসা আটা বেস কাইসা ময়দা বেস শুধু আটা শুধু মানে মুয়া নি টেস্ট রেসিপি তো নামায়া কে লগে স্পিস নামনে আটা ময়দা না এই গাंगे কাইসা আটা বেস কাইসা ময়দা বেস ওকে তো কাইসা সিমিলার মুয়া পিকল বেম্বু শুট পিকল और नुकी तकना ताकुते संदर और बमा ओके ini ada cookies oro 150 gram tongo ujon ini juga 120 টাকা 150 grams at 120 rupees aja oke moida base moida ini main base ke moida और ini ada base cookies ada tuh buat healthy sorry के बुझे तो मयदा ना प्रेफर खाइ लागि त आटा मलाई हेल्दी के अमंगे 100 grams नि 50 rupees 100 grams 50 rupees अमंगे आटा बेम्बू
মসুর পিকল যেটা এয়ারটাইট কন্টেনারও ওয়াসা সিল ব্রেক খাইগা হাঙ্গাই অবতাই খানানি মে অগে তাই কোনো নকল বঙ্গি অবনি যে অবগে 105 105 টাকা 150 গ্রাম অর তামটা মরু জাখা অর তামটা আচারও যেটি নরমাল আচার মানে হাইজিন বেসুন মুয়া কে অমকে ওয়া কিওয়ানা গানি বেন খাই মানে যে কব বাঙ্গাল বাই খাই অওয়ার নি মুয়া নাকি রুবি জানা যা রুবি কিসা তুই রানাই না যাতে সবই আঙ্গানি বাকি কে বনো সগন টমি টমি যেসে মানসা কারণ যে সার্ভিস টমি ছাগা টংনাই বকে সগনি চান্স বেশি দো আপনি বাকিরা আর চুমরো কোনো প্রিজারভেটিভ এড পাইয়া মানে কোনো যতন অর্গানিক করা যেত মানে বাজার নিজে মানে অর কোনো ভিনেগার টিনেগার কিছু কোনো থাকে কোনো প্রিজারভেটিভ একদম 100% হেলদি প্রোডাক্ট মুয়া দেন না হেলদি এই মুয়া নি টোটালি হাইজিনিক টোটালি হাইজিনিক 100% অর্গানিক नमस्कार जो प्रथम अब ट्रेनिंग को खुनाया बाइजरबानी फोन खाई साका जे अब यानी चलती दिन ट्रेनिंग दङ नरक मान नायदोंनाय कलाना समाव दङ ओमफ्राय नरक जुदि टाइम दंनाथाय नै मानो तामके दाल कायसा मानो सुनामो अब माने किसा नायै तामो चिनि खाव तामो फाय तामो लाय मान नाय थाखा थाङै नायै माने अनेक अभाव दंखा जों माने चुंगले जे मुई जिनिस जाओ के बिस्कुट सना माने के पास न नुगो के हरो थांगोय सारो बाय बानखा किसा बेसले जाखा के अनेक नो हामजाखा थबजाखा के जो बाय सालायखा के अनेक माने चुंगले बानगोय किसा मार्केट लराय खालाय के अनेक हामनाय বাইনো চিনি অরণি কোনো তাবুক যে প্রোডাকশন মানে অরণ চিনি গাই একটা কাপড় কিনে দাবো না যত নিন বাইনি অরণ অনেক কিছু বাইনি দ্বারা মানে অবব কিসা এক্সপিরিয়েন্স মান খা ওর যে ট্রেনিং 3 দিন মানে আসলে 3 দিন বাইলে বাহাই গনাবা এনকে বাইনি অর থাঙ্গই যে চুম্বা নখা অনেক এক্সপিরিয়েন্স নখা অনেক অনেক মানে বাইন অনেক অনেক গিরি হোক এনকে সারো অব ট্রেনিং মানে অনেক খুশি ওঠা অবচিনি যে প্রোডাক্ট যাতে ভবিষ্যতে যাতে কিসা তৈয়ার খালাইও আসি বুকুংনি মুখে লার্নিং টাইম হালাম আনি নখে কমলপুর জানথম আং তং মানে অপটিশন নগর নতুন গলিও তাইসা কলানা আশ্রম গার্ল হোস্টেলও আং মানে ইনচার্জ থমসে ওয়া লইতি জামসে অকর্মতি নাই দে কো বলে নাই দে কো ওয়াথি মুয়ানি যে বিস্কিট বা কুকিজ অবন যতন চাজাগো নইলে তো খনাই দङ কিয়া উবো খরকসানো চাই তমানুকা ববুসু জতি থবজাগাসনি নানা বুকু বাহাইনা দङ Actually, morning is not for my company. Use baro je mane bamboo ni biscuit banai hine. So I like it, and especially what muya by snamu or what muya the ingredient of so I'm going to like it and juice bar tapo mane combination ke balai juice bar ni to balai ke o lata min chane chile healthy to juice to balai ke thobo o man khamare na I like it big combination of muya biscuit and juice ni so to no by chana ni balai juice bar ale kolawa je bo ara di muya ni no logo nei pai jomon no khate buno khai jomon khapa pai jon no bahai ma to tar muya ni je biscuit sini Tripura rajyo le kacha masalan kacha je ado sini borok hoto ba age man sujja kena je muya ni ngoi ba biscuit sai mana nei kai singmo antes kena ka onek kaham biscuit eta sini locally product bai mane je muya ni simi simi manane ba sini borok bazan sini income source the manane income earn thene ne mo ka sini source dong ba opportunity dong tabuk jung bolong ni simi je pradhan mantri bandan jojana ni madhyamik ni simi dekhnao bolongo sini tamo muya ba sini mithitung ba bijiwa tin theke ba extra je bolongo mithitung thake man theke tam snam jage man tabuk sumoro nok tham muya ni achar meda by paste khainai muya no biscuit khaijak আমি নিজে কোট এতদিন তিনি যখন সোশ্যাল মিডিয়ার লোক করো মানে
খুব জানেন এক্সাইট দंजाक माने मुयानि बिस्किट फार्स्ट टाइम मानान त्रिपुरा राज्योआव आबोसो परिकल्पना फैया ओमफ्राय जाना मुसुमना दिनै जेहेतु मोनो इनोभेशन खायजाखा आं इनभाइट माने फेमिलि जाय बेलाय दंथका जे नरम बां कोइनाय नरम टेस्ट खायदि कारण चिनि बरक जेहेतु कासे सामु अंकरका जों सक्सेसफुल मोनो बायरेबो सेल खायमानो तोरा आरो ताबुं जे गोबां मानसिनि आफादनि बा सिखला जानाय दङ गरा नों ताम प्रपोजाल मुंदे अमहाय प्रजेक्ट बिसिंके ताम खालामनाय अमो प्रजेक्ट बिसिंके इसिनि बरक निजे एटाजे इनकाम सोर्स जोंनाय जे अनेक समयो माध्यमिक फेल बा 12 फेल बा कलेज कमप्लीट रंया अब कलेज जों कासे एकटा इनकाम सोर्स नि लामान नायतो फने जों से जागा सक्सेसफुल होमे तो जेता सिनि त्रिपुराव ता फर्स्ट टाइम जुदि जों अमनो ट्रेनिं नावै बा बर गुते खाय ना अमनो ट्रेनिं बर नावै निजे कासे प्रडाक्ट होय खायमा हांखाय हयतोबा जों केसे इनकाम आन खायमानो निजे नावगा आसुगै जेमो कासे बेस्ट खाय बिस्कुट होय खायने नरगो निजे इनकाम खायमानाय बा सिनि एकटा त्रिपुरानि थेके जे बेम्बु माने मुयानि सिनि जे बिस्किट नरगो बायरे एकटा प्रेजेंटेशन दिमान आबो समान को बैम्बू शूट जो होता है लोकली काफ़ी लोकल यहाँ पर कंज्यूम करते हैं पर वो बैम्बू शूट क्या होता है एक बार अगर कट के आया बाज़ार में आया तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम होती है 2 दिन में 3 दिन में ख़राब हो जाता है तो उसके बाद अगर हम इसका पेस्ट बना के इसके साथ आटा या मैदा के साथ मिक्स करके अगर हम उसको बेक करते हैं तो जो कुकीज़ बनता है उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है शेल्फ लाइफ के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर में बैम्बू में फाइबर अच्छा होता है प्रोटीन अच्छा होता है मिनरल वाइटमिन अच्छा होता है तो ये सारी प्रॉपर्टी भी बिस्किट के अंदर में आपके आ जाती है अभी जो ये बैम्बू ये बिस्किट बनाया गया है ये मूली बैम्बू से बनाया है मूली बैम्बू जो यहाँ पर प्रोग्राम में 80% बैम्बू मूली है और खासियत क्या है कि मूली बैम्बू त्रिपुरा में है या मिजोरम में है बाकी और राज्यों में नहीं है तो ये हमारा एक त्रिपुरा राज्य के लिए एक ये प्लस पॉइंट है और अभी आप जैसे जानते ही हैं कि राज्य सरकार का भारत सरकार का बम्बू के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि इस लोकल रॉ मटेरियल को किस तरह से हम यूटिलाइज करें और किस तरह से हम जो लोकल लोगों को इससे मिला के कोई रोज़गार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें तो ये मूली बैम्बू कुकीज़ है डेफिनेटली एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि लोग बाग अपने यहाँ पर इसके ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है आप अवन लगाएं और बाकी जो खाने का सामान है वो मिलता ही है लोकल अवेलेबल है तो अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बाहर सेल होंगे राज्य में तो होंगे उसके अलावा इधर बाहर में भी काफ़ी अच्छा इसका डिमांड रहता है और ये जो प्रोडक्ट है ये जो अभी हमारा भारत सरकार का कैंपेन है आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल तो उसके लिए बहुत सटीक प्रोडक्ट है और जिससे कि हमारे जो युवा लोग हैं या जो जिनके पास कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली वो इसको भी आज के समय में पैकेजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है जो चीज़ जो दिखता है वो बिकता है वाली बात होती है तो पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है अभी ये जो प्रोडक्ट इन्होंने ये जो ग्रुप है ये ग्रुप की खासियत क्या है ये जो हमने कुकीज़ राज्य सरकार में मुख्यमंत्री साहब ने इस कुकीज़ को 19 सितंबर को लॉन्च करा था उसके बाद हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया त्रिपुरा गवर्नमेंट मिशन की सहायता से और ये जो कुकीज़ बना रहे हैं ये उसी ट्रेनिंग में आए थे हमारे ट्रेनीज से अच्छी बात है कि हमारे अगर ट्रेनीज निकल रहे हैं और उसको जो सीखा उसको वो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो सबसे ही बेहतरीन चीज़ है अभी क्या है अभी कुकीज़ का या बांस कोबल का एक सीज़न होता है जिस समय वो हमको मिलता है बाज़ार में आप ठंडा आने लग गया तो बांस कोबल बाज़ार में आना बंद हो जाएगा अभी बंद हो गया तो अभी ये जो हमने लॉन्च करा है ये एक तरह से इन्होंने अपना रेस्पॉन्स देख रहे हैं मार्केट का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है जैसा आप देख ही रहे हैं लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है
अब ये आगे जाके हमारे पास अभी 4-5 महीने का टाइम होगा, उसमें 100% इसके ऊपर हमारे को पैकेजिंग पे काम करना पड़ेगा कि किस तरह से इसकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग, क्या उसका साइज़ रहेगा, क्या वेट रहेगा, क्या रेट रहेगा, वो सारी चीज़ें इसमें। और ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कि आप ऑनलाइन आराम से बेच सकते हैं। आप अगर अमेज़ॉन पे इसको डाल देते हैं, आप अपने जो भी पैकेट्स के साइज Hambai Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni maniti manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing tei riwasaro hatang shukhano no no yawi Norokni kayai panda borom lima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi hatang shukhano no no yawi rutuk pangoni ko o manirokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall Hukumono sinidi tai hukumono mathangai nyarak thini nangbo yakhili ungphaidi Kobono tongo haganangke rangana jaga pani rokni bagai kothama kaham silchote guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhope bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha panitema changshari 2.6 km from EMS Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takhote bukhukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khanyani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porinamo tungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibrai PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo bisiknoi ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbai nai course fee kisabano tongoi porinani te
ST janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission ugnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nasingi tongsinai okaham college admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaistano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Marthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Beremni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Bisa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nakhe or Chef Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Te Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা। এ রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাতীয় দৃশ্যকল্পে বয়ে নিয়ে চলেছে এক নিজস্ব পরিচিতি। রাজন্য শাসনকালে এ রাজ্যের ইতিহাস ঐতিহ্য গৌরবময়। রাজামলে এ রাজ্যের আধুনিকীকরণের বলিষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য আজও আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে সমাদৃত। ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। 1947 সালের 17 মে তার প্রয়াণের পর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় কাউন্সিল অফ রিজেন্সি এবং 1947 সালের 13 আগস্ট ভারতীয় ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদানের সম্মতিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন। 1947 সালের 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। 1949 সালের 9 সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষর করেন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী। 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। শুরু হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। 1950 সালের 26 জানুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভাহীন চিফ কমিশনার শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। 1952 সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও গঠন করা হয় 30 সদস্য বিশিষ্ট ইলেকটোরাল কলেজ। 1956 সালের 1 নভেম্বর ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি অর্জন করে। 30 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1957 সালের মার্চ মাসে। 1963 সালের 1 জুলাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন অনুসারে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ প্রথম বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়। গঠিত হয় 5 সদস্য বিশিষ্ট প্রথম মন্ত্রিসভা। 1970 সালের ফেব্রুয়ারিতে চিফ কমিশনারের পদটি উন্নীত হয় উপরাজ্যপাল পদে। এরপর উত্তর পূর্ব এলাকাসমূহ পুনর্গঠন আইন 1971 অনুসারে 1972 সালের 21 জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক পাহাড়ি এই রাজ্য দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত উন্নয়নের প্রশ্নে ছিল অনেকটাই পিছিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ত্রিপুরাকে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার যে স্বপ্ন একসময় দেখেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এর রাজ্যের নতুন সরকার গঠনের পর জনকল্যাণে বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মহারাজার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলার পথচলা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ
সবকা বিশ্বাস দিশাকে পাথেয় করে রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার। জনস্বার্থে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণের ফলে জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে স্বনির্ভর মানসিকতা। জনজাতি অংশের মানুষের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক বিকাশের জন্য আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। 59টি প্রকল্পের জন্য ৮,৮০২.৭৪ কোটি টাকার প্রস্তাব, স্বশাসিত জেলা পরিষদের নামকরণ দ্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ 23 বছরের প্রতীক্ষিত ব্রু সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে ত্রিপুরাতেই তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে 12টি ব্লক এসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি এলাকার শিক্ষা মান উন্নয়নের 18টি নতুন একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ত্রিপুরার বড় প্রাপ্তি থাঙ্গা ডায়ালং ও বেনিচন্দ্র জমাতিয়ার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়া। রাজ্যবাসীর দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা ও মহারাজার জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনজাতিদের বয়নশিল্পে তৈরি রিসা পাছড়া আজ বিশ্ববাজারে সমাদৃত। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের অঙ্গ হিসেবে বরমুরা পাহাড়ের নাম হাতাই কতর করা হয়েছে। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা প্রদানের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে রাজ্য সরকার। ফলে রাজ্যের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তৃতীয় থেকে 8ম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন দিশা মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান 30 জন ছাত্রছাত্রীকে সুপার 30 নামক বিশেষ কোচিং প্রকল্প, সরকারি বিদ্যালয় সিবিএসইর অন্তর্ভুক্তিকরণ, এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা, চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সেলেন্স, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস গিফট কার্ড প্রক্রিয়া চালু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে 9ম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ঘরে ঘরে রোজগারের দিশায় কাজ করছে বর্তমান সরকার। গত 2.5 বছরে 5,039টি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে 644 কোটি টাকা। এছাড়াও সরকারি সহায়তায় প্রায় 73,000-এর বেশি যুবক যুবতী স্বরোজগারী হয়েছে। রাজ্যে এখন এমন যুবকরা আছেন যারা স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। গত 2.5 বছরে স্বাবলম্বন প্রকল্পে 4,956 জনকে 113 কোটি 76 লক্ষ টাকার ঋণ এবং পিএমইজিপি প্রকল্পে 2,466 জনকে সর্বমোট 141 কোটি 96 লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সিডি রেশিও আগে যেখানে ছিল 48%, তা বর্তমান সরকারের সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 57%। স্বরোজগারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পক্ষে দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ সহ নানাভাবে সরকারি সহায়তা লাভ করে স্বউদ্যোগী যুবারাই দেখাচ্ছে রোজগারের নয়া দিশা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদ্ভাবনী পন্থায় আগর, ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন ফল চাষ করে যুব সম্প্রদায় দেখাচ্ছে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ। বাঁশকরল থেকে তৈরি বিস্কিট, পরিবেশ বান্ধব বোতল কিংবা বাঁশের তৈরি প্রদীপ, গৃহসজ্জার সামগ্রী আজ এই রাজ্যকে দিয়েছে বিশ্ব পরিচিতি। দেশ বিদেশে সমস্ত শিল্প সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যে ধূপকাঠি তৈরির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঐকান্তিক প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমান সরকারের সময়কালে রেগুলার, আউটসোর্সিং, ডাইন হার্নেস, কন্ট্রাকচুয়াল বিভিন্ন পদে 23,000 জনকে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ সম্পন্ন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। 2022-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে হাসি ফুটেছে অন্নদাতাদের মুখে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ও ফসল বীমা যোজনার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকরা। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় সারা দেশে প্রথম স্থানে ত্রিপুরা। কৃষক কল্যাণে 50,000 বর্গা চাষীদের নাবার্ডের মাধ্যমে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া চলছে। নানাভাবে কৃষি ও উদ্যান চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন চাষিরা। আনারস চাষকে কেন্দ্র করে বেড়েছে স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা। বিশ্বের বাজারে বেড়েছে এর চাহিদা। গত 2.5 বছরে 5,200 কোটি টাকার কৃষি ঋণ পেয়েছে রাজ্যের কৃষকরা। আগে যেখানে কৃষি বৃদ্ধির হার ছিল 6.4%, বর্তমান সরকারের সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13.5%।
ডম্বুর জলাশয়ে খাঁচার মাধ্যমে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত বায়োফ্লক সহ অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমেও স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছেন রাজ্যের যুবকরা। কম খরচে অধিক মুনাফার মুখ দেখেছেন তারা। উচ্চশিক্ষিত যুব উদ্যোগীরাও এই ধরনের মৎস্য চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। হাঁস মুরগি পালন রোজগারের দিশা দেখাচ্ছে। বেড়েছে মাথাপিছু দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে সেক্স সর্টেড সিমেন্সের মাধ্যমে গাভী প্রজননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জন্ম নেওয়া 96% বাছুরই হবে স্ত্রী বাছুর। কামধেনু প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় প্রতিটি পরিবারকে উদ্যান চাষ, ডায়েরি, শূকর পালন, মৎস্য চাষে সহায়তা ও উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে হাঁস, মুরগি, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী সহ অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী। পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও এর মাধ্যমে স্বনির্ভর পরিবার গড়ার কাজে অংশীদার। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই সমান্তরালভাবে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। 2021 নতুন বছরের প্রথম দিনেই উপহার স্বরূপ রাজ্যের মধ্যবিত্ত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আগরতলা লাইট হাউস প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের নিগম সংস্থার সাথে আগরতলা পৌর নিগম এলাকাকেও স্মার্ট সিটি তৈরির তালিকায় নির্বাচন করে। উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়ন ও নগর পরিষেবায় টেক্কা দিতে চলেছে দেশের বিভিন্ন উন্নতশীল শহরকে। উন্নয়নের চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে নগর এলাকা থেকে প্রত্যন্ত জনপদ। গ্রামীণ অর্থনীতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 2017-2018 তুলনায় 2019-2020 সালে রেগার শ্রম দিবস বৃদ্ধির হার 95%। 15 আগস্ট 2022 মধ্যে প্রতি ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 2রা মার্চ 2019 উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা। বর্তমানে রাজ্যে 2টি মেডিকেল কলেজ সহ আমবাসায় আরও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি রাজ্যেই হচ্ছে জটিল অস্ত্রোপচার। কমেছে বহিরাজ্য রেফারের সংখ্যা। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত বা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশে নজির তৈরি করে সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তকরণে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গোটা রাজ্যে 9,56,000 পরিবারের সমীক্ষা চালানো হয়। করোনাজনিত পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ সহ বিশেষ প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা ও মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাড়ানো হয়েছে সামাজিক ভাতার অর্থরাশি। আরও 30,000 যোগ্য ভাতা প্রাপককে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন ও স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সুপারভাইজারদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। কমেছে গর্ভকালীন মা ও শিশুর মৃত্যুর হার। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর লুক ইস্টের বদলে অ্যাক্ট ইস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাজ্যে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে 6টি এক্সপ্রেস ও অন্যান্য ট্রেন সহ আগরতলা সরাসরি যুক্ত হয়েছে দেশের রাজধানীর সাথে। প্রধানমন্ত্রী হীরা মডেলের ফলশ্রুতিতে হাইওয়ে, আইওয়ে, রেলওয়ে, এয়ারওয়ে সহ উন্নতের সড়কের জাল ছড়িয়ে পড়ছে গোটা রাজ্যে। জাতীয় সড়কের উন্নয়নে 3,193 কোটি টাকা ব্যয়ে 262 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় সড়ক উন্নয়নে 7,580 কোটি অর্থরাশির আরও 4টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য এখন হীরা প্লাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথকে সুগম করতে বাংলাদেশের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে 2021 মধ্যেই খুলে যেতে চলেছে আগরতলা নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলপথ। বিলুনিয়া ফেনী রেললাইনের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় রয়েছে প্যাচারথল থেকে কৈলা শহর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রসার উন্নয়নের ফলে বেড়েছে পর্যটকের সংখ্যা। পর্যটন কেন্দ্রগুলির মান উন্নয়ন, অ্যাডভেঞ্চার ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নবসংযোজনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নতুন কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ট্রাস্টের অনলাইন পোর্টাল চালু করার সুবাদে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে সরাসরি দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আরাধনা। বনসৃজন ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়ণ করা
করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি স্মৃতি নিবেদন স্বরূপ স্মৃতি বন কর্মসূচি রাজ্য সরকারের এক অভিনব উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সাহায্য লাভ করছেন। তাছাড়া স্বাবলম্বন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফেনী নদীর ওপরে নির্মিত মৈত্রী পাকা সেতু ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাবে। সাবরুমের পশ্চিম জলাশয়ে গড়ে উঠছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা শেস। সাবরুম উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বাণিজ্যিক রাজধানী হয়ে উঠবে। সেই সাথে গড়ে উঠবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সৃষ্টি হবে প্রচুর কর্মসংস্থান। এছাড়াও ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব গড়ে ওঠার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যের মানুষকে পরিষেবা দিতে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও স্বচ্ছতা আনতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই পরিষেবা, যেমন ই স্ট্যাম্পিং, ই চালান, ই অফিস, ই ডিস্ট্রিক্ট, ই টেন্ডার, ই গ্যাজেট, ই পিডিএস প্রভৃতি। উজালা যোজনায় একদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় যেমন করা হচ্ছে, তেমনি সৌভাগ্য যোজনায় প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবায় আধুনিকীকরণ। তাছাড়া জল জীবন মিশন, জল বোর্ড, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে সর্বত্র স্বচ্ছ পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। করোনা পরিস্থিতিতে 2020 মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 9 মাসে 5,89,000 পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এপিএল তালিকাভুক্ত আরও 50,000 পরিবারকেও বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুশাসন। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার শপথ নিয়েছে রাজ্য। সুস্থ দেহ গড়তে আবশ্যিক শরীর চর্চা, তাই রাজ্যে চালু করা হয়েছে 4টি ওপেন সুইম, 106টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টার। অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন 1,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10,000 টাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেড়েছে বিজ্ঞাপনের হার, সাংবাদিকদের প্রেস জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যের শিল্পীদের সরকারি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবসে প্রথমবারের মতো নাগরিক সম্মান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচির ফলস্বরূপ বেড়েছে রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু গড় আয়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন দিশায়, নতুন উদ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা।
Bufuro atai sina Naising hale ni rogyo Teibushe nasing sina Teibushe nasing sina Teibai ohani kathma shinairo Bufuro atai sina Bufuro atai sina Bufuro atai sina Bufuro atai sina Kumpui TV Agartala ni semua भाई सबले परिवार बसेके खाइले आली तब सुन्दसिया जो तमगो मोटामोटी परिवार আছে खाइले मानो हाइपानो अरु जे लोकल नेतृत्व जे नरम खाली जे नेतृत्व खाइले र बरंनि नरम परिवार नासिबिनो बरं लिस खाइका जों बरंनि लिस सारेनो नरम जों कामबानो ताइ जों काउन्सिल बासारे बागनाय फायदा जों बाय कोनो खाम हालियानो होया दिनै जदि केबो कम्बल माय आं थांगांगे बनो जों नेक्स्ट टाइम तावैसो फाइपुनो जों बनो कम्बल फायनाय जों दिनै जे अरनि जे अ पारा फाइनेस ब्लेकेनो खा खामु आंबो सिनि कुम्पै केबि ताइ निउ हापिं साइज दे एग्जाम मेम्बार नो दिनै अ चाकमा पारा फाइनाय अ जागानि आमसानि बरंग नगैनाय खानि मकलनि मुक्तै कलायो बरं खानि आं ब्लेकेनो हामजोमु ताइ आगामी दिनो तेब नरंनि बिसिङाव तेब काहाम जों टुबिदेर फाइमानो जों नायानु दिनै जे आपले जोंनि अजागानि लोकल नेतृत्व जे आपले जोंनो लिस्ट खाइने जे रोमानि अमनो नरो वान सरिना दि अबसुं रोमानि हिलिनो आपले बिसिंतै नरो संबाय खा हामियां को गरै नरो दिनै जदि मायां थांफानो खाना जों तावैसो फाइब्रनो अंगा सोमरेनाय जों नरंनि लिस्ट तालां थांनाय आगामी दिनाव जे अमनो तावैसो लिस्ट मानानो अबो कोया जों नायनाय आपरो ते केबो माया तंगो जों बनो बनाय ताई मादिनि परिनाय बागै आं मासे खालामनाय ताई 12 परिनाय बागै आं मासे खालामनाय अ जायगायाव जे परिमाण खरच आं बुंनाय बागै जतनो आं रोंनाय ओंखायनो बेनिखायनो तंखमा कल जादा जों खायसे स्टुडेन्टनो फरायनाय माध्यमिक पास खालामनानै काम गया आं जों जतनो साइनानो खायसे चलायनो माध्यमिक पास खालामनानै 12 पास खालामनानै आबाद बागै बिनाव जे उद्योगनो नायसिगै बेनिखायनो खातां थका बेले बेलेखाना हामबाय माया फारो तिनि कुम्पुई टिभि चेनेल नि बिसिंतै खायै तिनि अ जागाव मालदा कामि रियां कामि चाकमा बा साबतामा हाइतं जों साइमे आवाइसेबा न अर बरक गोबांमा फाइजाक नुखा सिनि बरक भाइके अर तंगै तं आसके तं केसेब जागाव तंगै मा तंगौ वानामा सिंसा किरिमा सिंसा तिनि जे लामा तै जों फाइका अब माने बेलाय खेनो भाइके तंग भाइके बरक चावै तंग आवले बेलाय खेनो वानो आनो तेसा फाइना जांका अंके फास फाइरेगलाक गारि रक तर हाइबिया ताम नाइबनो बुलेरु गारि हाइ रक सिमि किसा फायो बेलाय खेनो कस्तंका फुंनि 6टा नि सिमि नगनि अंखरमानि ता थासिं दामनि यसे अर सपायो साइमेया बसे जरते सिंगर बरक बाय मालाय ककलाम सालाय थांमानो साइमानिया बेलाय खेनो आंले खा खामजाक वानामा बखाव तैजाक बेलाय खेनो हाइपानो तंथगो जे सिन बररक सिन हास्तेनि बररक बेलाय खेओ मा हाइके तं कसं खा कसं खलाई बरक अ जागा मासे मा नंया खलाई कामके शाक खामनि बेरेम रक बरक मानिया आबनि बागै बेले खेनो हामबाय माया फारो तिनि अ जागा तैबो कुम्पुई टिभि चेनेल बरक जे पारिशाक बरक अर तिनि चाइटगै साखाम नायरनानि बागै ताइ किसा कम्बल एबा कुन्डा बरक रनानि बागै अर फाइका जे साकथार माने अ चाइटक माने बेले खेनो कुम्पुई चेनेल बेले खेनो हामबाय माया फारो बरकनि बिसिंतै तिनि अर आनबो कबखा थांना दाहनै हेल्थ केम्प गां बेले खेनो खासरांजाक आगिनि सिमिबो गाबोन बागै आं अर तिनि फाइका बेले खेनो लेंमानि
to lengkhano haifano kha srangai bo thangka to tong thoka tamni hamba sini borok asake mase amana yaklai tongmayo lama ekdom backward সরকার রক যে ও যে সিনি হাসতেনি যে দুই ভাং রক যে ও আমসানি যে লিডার রক বড়বা তামখে তং তামো ফাদা ফাই ফায়া নাইদা মান মাইয়া বলে সাইমেনিয়া হাইপানা আং মানে বেলেখেন ওয়ানা ও যে আমসানি বড় ও যে ও জাগানি লিডার রক তামখে সামংখ্লাই তং বাহাইকে কুচুক সাকাও जों गासाइ थां मानो सिने हासतेनि हापारो हायं कतरो बुइले बुसुक कुचुक साका गासाइ थांगा गयां बिसिं बासां sini gondasora amchai Ghana o Ghana Malda kami ajagao se asake mane backward ngai tongo hanke bahike sangsin borok kusuk sakao kase mane bufruba kasa sinai bufruba bubai baksa seng ngai man sinai angle belakhano wana jak hinke ang nainai tei ul logo seng tebo ang naigrana sini sera oroni serai robai ang kisa kok salaina musungo tai oroni okra robai kisa kok salaigana haina hai ko tamnai bono haina hai hambaya pharo competition no ang teisa haina hai kok sapinai ang kisa oro phai khatungjak tai borok bai kisa kok salaigana bele bele kono hambai selogi ogo mai kare kanare kare senhai boroni bage bele bele kono hain hai hambai mai afar piro oro khoroksa o amsai o Malda kami ni khoroksa adong bo khoroksa member bini khukti kisa khanai nelena o parani tamo tamo problems rok tong tamo boma hai khai borok tongoi tong aborona kisa singui nelena taku nono sungna munsungo o kami amsayo emne besut family rok tong senior to 300 histi 300 family kago senior ke to langma saya jeng nu tainamia hu tainamia tabu aprato to karen bukurui tui bukurui jeng basa satla hingga mususti he tui manungo tui tabu kuan tui san tui se manungo kuaro tui pung khusi manungo to aprato to sini muha sipen sorga tripu chalu khe ta pun mungsapa ne poluen korui ebon boge ang sago tabu sini ro khade boru to kobang sini chakma sata gausaba to sini gausaba ko to puno mungsapa no dabi dawa bu koroi nuka ha hukam bu koroi rasta bu koroi tui bu koroi karen bu koroi sini ro sini khe omte no osubidar ongma tongo belakeno sini taku okran khukti khana ka kaisa kok belakeno ang khawo nangkha situi musuk situi hai situi nungai ma tongo ne o abo belakeno lasime singsani kok kha khamani kok no asake backward o jaga tuini sebrok man thogya kareni sebrok man thogya lamani seb bokri hingkale bahikale borok kujuk saka kasai manchina ba abo belakeno wanama singsa tai kha khamani kok o jagani je leader rok je tui phang tongnai ro boro ta kisa mona chai tongnani nangnai haike hingkese kujuk saka kasalai manai tamni hemba lekapora seb romani bisingtui thangnani phainani seb romani bisingtui se kujuk saka kalai manai hingke ang taku korano sungnani musungo o amchai le sabni andaro kalai tabuk sabo lead khalai tong tau aige khe to sipeni amol khe to lolim hontri ba khai tongo tabun digi hingke to sini donon ditri pa na ander kalai tongo chakma gausabani kono mastoron bo saya himya jeng kono bo saya himya lama sekuru hingke probo phemia jengre phuruphan probo thetomono to aprato to lama sekuru hingke probo phemia jeng nu hu mangkha tabu aige to maya to sarkar ta phai mangkha jeng lama kren boge id butoi phemia simil butoi phemia kono to miya jeng nu theka hingke jeboni jeng toisana barge anani chhatui khiche tau joto se thebai ma tongkha khani kutha thema tongkha ta no ai kuno lama se kure hingke jeng id butomia simil butomia hati balu butomia cha tabo omtino ongma tongkha chini obostha na asudra hota ke dung to saka nang to tabu sini o jaga je Raiba Valley 44 je area o jaga sini emle takuk dononjoy Tripura hingke nangbo khoroksa bobo khoroksa sini borok
nini borok ngai nang borok bai ma da malaika nong neo amchai rong no tui sada salaika ka tamrok bahai rok khon जों सालायमानि बबो हियो आं खेले खेनाय खेबा जों त आस्तमासे जिकादरको त आब्रा त फारियाखौ आं खायरना बिसगां आं से नरन बगे जत नाय दङ नरननि बुमाबो आं सेम खाता बुका हिं बबो सावता बबो बेलेगाव काहाम सामानसे त बबो इसाखानि माने जों आस्तमासे कादरको बबुर पाइमानि बबो बाना मिटिन मिसि सि थांमा दङ जानन बसे बबो माजगाव गामि गामि कासानु ज तंखायके जों बाय जानन से दरकार नामले जोंमोन ज तंखायके जानन जुगाव मिया bele bele ken hambai sung khanaka takhuk okra o jagani o amchaini khoroksa bo member kok to nangmani kok no haibano je kamnai bose mai masao je kamnai bose amani abukti masao ma haino norok thansangai ma sannai palkhe ma tonglai haikang keno thansani bisingtino phanango phanni bisingtino samungbo chanai obono sini joto borok ni bagai no obo jotono saimano sing thancha hangkano phan phayo aba haikeno nor thancha khlai tongai je norokni je nakungmani aborokno okra rokno je tuiphang rokno norok sahordi saudi malaidi bele bele kana hambai singtebo kubunni sini o jagani adong rok eba kheba sini o jagani je cherai okra je tongnai borokni khupti rok thaisa thaini kogrok sing khana layano Beleno hambai sing kumpui TV channel lokni bisingti tini o jagao sing Gonda Chorani Dholai district ni Gonda Chorani Malda kami o haplaija belai bisingo o kami belai warama singsa o kami ni bororo busuk hamya lama busuk backward jagao borok tongui tong o jaga nukhung neira neijini saibo gobang tongo o jagani bororo rung sakham tomung chamung kahamno wansuknani belai no kuthukko o jagao tini khumpui channel ro rikutung baknani kombol baknani tai sakhamni sebrnani bagai phailejak जों agulini kwbangma borokno sokpailajak yango जों chini rwsapnai botol rokbo khorokbri khorokba sokpailajak beleno kha khamo yangni amchaini chini takukte bukuk sogno nugui tai belekheno khabai wansugo je puru phano mohai teusa jora man khangkai जों kipili phaipinai sanani thangka hangke je saborok phano जों mohai je jaga chini borok tongke sebo tongui tongo tongthai hamya chathai hamya nok nukhong hamya kanmung chumung krei röngnok ni sepmania amte hai kwbangma jaga rogono moti haiki thangui जों joto borokno mohaiki chubanani nango belekhena hambai maya pharo khumpui TV channel lokno mohai yapri rommani bagui tei oroni sakham sepmanei kisa sekle chini borok sepmanane nei khakhlai beleno hambai khumpui TV channel no tei yangni amchaini joto taku bukhuk sogno tei jichubanai chini naimuthang bodol rokno tei agortolani phainai chini takukte bukhuk song chini palrok jotona na haino haiki pili hambai Naising haleni dogno tebushe nasing sina tebushe nasing sina dibai ohani kothma bele bele khena hambai maya pharo khumpui TV channel ni adong bobo heno tini ke phaijak sini takhuk adong manos no ang sungna numu songo bufruni simi nung omahai je tini no je health camp khainani tai o jaga ri gutung bagnani kombolok nung tini tubui phaika ang bele kheno kubui ni ekdom bkhabai tong suka tai bo hamai maya pharo nung sungno bo haino omahai amchai no phainai bagai sungno kobongmani bagai sung bele kheno khatungjak tongthoka bele kheno hambai no sabo omahai bufrun simi nung wansugi inspire rang kha bo je tini health camp khaina naimani hambai
अबो जे निजिनि बरकनो जे जुबानानि अबो तो बोखाव सब समय तंमानि न इनखाय सुजुगया दाबो फाटा सागाय सुजुगंखा जों आसक दिनखाय जों माने बोखाव मुचुंफोनो जों निजिनि बरकनो नुगै तंफोनो जों हेल्प खायनाबा गागमया दाबो जोंनि सुजुग आसा आसा फाय दङ जोनो जुबानाय बरक रक गोबां मा दङ जे अमति चिकन आसक कतर खाय तो जों खायमिया जसो पुनो चिकन खायपुनो जों आव दुना हाका इनखाय जुगा माने जोंनि अक्लाबा गोबां मा बरक दङ जोंनि दल रक दङ जोंनि इन्जिनियार दल रक दङ जोंनि डक्टर बन्धु रक दङ आरो जे फाइ मानजा फाइनाय डक्टर अमूल्य देबबर्मा डक्टर बिपा रियां डक्टर जसुआ देबबर्मा बरन आं बेलायखे मन हामबाय मा जाउनाय जे चिनि जे खुम्पै अर्गानाइजेशन ते चिनि कायसा एनजिओ दङ निउ हापिं साइन्स अ दुइटा सोसाइटिनि तरफै जों अमते प्रोग्राम चुनो जे डक्टर सवमनि बरन आं हामबाय मा जानुगो इनखाय बोखाव मुसुंमा अनेक आगेनि सिमिना दंबाय किन्तु जों अरो जेसे हाकसाल म गन्डासरानि একটা एरिया मालदापारा जेटा बुमुं जों হয়তোবা ত্রিপুরা জুনি जों 70% 80% बरकनो अ जागा साइमियाना मालदापारा जों फाइ नायफायकै जों साइमान नाय जे अ पारा बुसुक इन्टेरियर लामा गरै बरकनि कोनो सुजुग सुविधा गरै बरकनि सरकारि सुजुग सुविधा कोनो से सकपाय आरो स्कुल का नामे से स्कुल कोनो टीचर बो फायाना अरो नि चाराय चारा रक माने कोनो सुजुग सुविधा अब उनो बरकनो आमते खै नुखांकै चिनि बुखा एकदम तंथायंगो जों मुसुंगो सुबान ए आप आजे बुखा मुसुंगो बायनो जों तिनि अ जागा सकपायका जों फ्यूचारो तेबो आमते खै जों खायनै जों बसर बुरुम बुरुम आमते खायथानाय अब चिनि कायसा बुखाव पुतु नाहामा हाय जों नाहाजाक दङ इनखाय एको आबनो ता इनखाय आमते खै जों तेबो सानाय जे चिनि बरक दफानो हामजागै कुकुबे हामजागै तंखांखाय फायै रियेल लो फायै सुबा थं हिनै आं जतनो चैनलनि माध्यमे जतनो कबंनाय इनखाय माने ते ताम सानाय माने अरो फाइनु खाय जों साइमानो जे चिनि बरक बस कष्ट दं পড়াশোনা করে রি করে অ মাসিং অসক ঠান্ডা হতাক মাসিং সবাইকা রি চুমুং করে কোনো কিছু করে চিনি কিচামিচা সাধ্য মতে ব जों जेसो কোনো খাইমাनो आसुनो चिनि बागै माने जों निजिनि जातिनि खाइमा गायनै जों साकसान गुसुमान आसुबाय जों थागिया जों तेबो खाइनै जों तेबो पदर खाय तामो याप्रे नाहारमान अबचिनि स्टेप जों बेले बेले खाना हामबाय सिनि खुम्पुइ टिभि चैनल नि आदं न बिनि जे वानसुइ तंमानि जे सामुं खायनानै दफानि बागै कुबै कक न कुबै कथमा न मासाया मानै आगलाय तंनाय सिनि बरक दफारक न कुजुक साकावति साइते लांनानै बागै जे वानसुइ साइते गय तंमानि आबो बेले बेले खाना काहाम आंले खाबाय खुकबाय न बनो आं सापोर्ट खलायो सिनि बरक दफारक अमाहाय सिकला तंनाय रक बरक बाहेन तेबो बसकाङा आगय फाइtung तेबो सुबलाय तं हायकसे सिनि दफा कुजुक साकाव कासाय थांमानाय बेले खाना वाना मा सिंसा अ आमसाय रग सों फाइ दाबुक सिंस्राय रग बाय नुखा ब हेल्थ नि रग बेले खाना हामिया स्कुल रग ब हामिया लामा तो हामिया ना हामिया बेले खाना वाना मा सिंसा नरक फाइके अंका साइमानाय जों तेबो कक अरनि अ आमसायनि लिडार्स रग ताय अजगनि ताखौ बु संरग बाय किसा मालाय नायनाय आं बहायनो पार्सनेलि बेलेक बेलेकनो खा खामजाक मुसुङो सामुं खायै दफानि बागै जे मानसाक सामुं खायलायनायनि बागै फुल टाइम सामुं खायमाया फानो जेफोरो मानो बसरो वाइसे वाइनि फानो आं सामुं तांनाय सुबानाय आं खुम्बुइ टिभि नो बेले बेलेकनो हामबाय बरसनो दिनै अर रिंहरमान बागै आं फाइ नुक फाइनानि नुक फाइकिया बेले बेलेकनो आं खातुङो बेले बेलेकनो हामसांमा याफारो अमा हायकेनो बरक तेबो साइते वइ थांतुं सिनि बरक बसुनि बागै सामुं खायतुं बेले बेलेकनो हामबाय बेले बेलेकनो खातुङो खुम्पुइ टिभि चैनल बाय कथालायै निउ हापिं साइन्स नि जे कायसा एनजिओ स्रक दङ बरक मिलिउइ तिनि अजागा हेल्थ केम्प ताय अजागा रि बागमं रि कुटुं बागमं न फाइजाक अ आं वासिबानो साइमेनिया अमा हाइजे बरक मिलिउइ सामुखाय दङ अर तिनि फाइनो आं साइमानो बेलेकनो बखा दंथगो कुबु कुबिनो ताखुक आदं समरेश ननां बेले बेलेकनो हामजांमा याफारो तामनि हम्बा आं वासिबान साइमिया जे नरक अमाइके सामुखाय दङमोन बागै सिनि बर रंनि बागै अमाइके सुबाय दङ अब बेले बेलेकनो हामबाय नों बुफुरन सिमि अमाइके सुबा खाताय बुसुक जराति सुबाय थांनाय आमरनो सोंनो किसा साइमान रेखे सों तेबो साइमान नाय द हामबाय खुम्पुइ टिभि बाय सों जे निउ हापिं साइन्स न तुबो सों तिनर जे फाइ सपायका आं तो एनजिओ चालंमानि ताबो बाय प्राय 8 बছर रंगै दङ नोंकाङो पाहाराव फाइ तिनि जेरो नखा जारा परिमेया ताइ लासुइमेया गोबां मा बरक दङ
angko morong nang nugoi tini orang ani bekaba yang musungoi tini sini NGO team pura wan sukai seng lama na haka o jaga phai seng wan suka kaisa seng majimi feleng tongnai serai ta 12 feleng tongnai serai rongno seng o jaga seng bongni tini khoksa kono nangyoi seng bongno subawoi seng porina hanai seng o step na harka hamba bele bele kana hambai oma haikeno tebo bisiromoi tebo kathalai tebo NGO rok milai tebo kotor khai samung tanglai manthung nei ang norong thini mane kaiton thini suri sano oma haikeno tonglai jathung bele bele kana hambai chini dakhuk somres no bele bele hambai hingke seng tai senior je phai nuk phaikya o jaga sengno tini je oro lamao gari phaimalia sini gari rokha lamao bathak laijak saimia baike jan tini horo gari no tisai talang tangmono saimia pia bawa jaga phai sengno TSR ni commandant tai or kanao BSF ni officers rok tongo borok ba hino phaijak borong ni gari bai sengno tini lamao tisawui tui phaikya seng o 1 ton han aboni haino cholai lai sema phailesio gabang ma bisini ya golo ma haikai tini phaikya belaikeno ketal kaisa experience kha bele bele khano khatungo borok bai kisa kok salai ne no o jaga ni je o area o entire area o tamo jengja lok tom tai sin borok bahai boma hai ke tonglai ja amar ono tui kisa saima layano bele bele khana hambai norok nai tongdi choyawi khumpi tv ni bising tui seng oroni amsai ni okra rok eba kheba o jaga no tini se chubanai borok no thaisa thani kok seng layano bele bele khana hambai seng o jaga phai tini health camp khaina ni phai seng o jaga phai malai phaikya 12 battalion ni assistant commandant sinish semul sir bono bele bele kana hambai bo tini o jaga bele ke chuba ma bagena seng o jaga sokpai mankha biborong ni chuba munghari bai no sini gari to lama bon khasai tongkha phai malai liya aboni bagai bele bele kana hambai maya faro sini sarno nang oma heke sengno subai tongma bagai aron bising sini borok phai malai peka kogrok bo salai tok pika bele ke nangle tongthoka hambai bele ke sarno kenono kok thesteni singna musongo sarno o jaga ni o amchai ni borok kulum kesang khangkai o lama seng je tini phaimani lama rok to bele khano kasawai tong mane gari situi malia sar seng ga norok subaya ka to sengor 300 sok begala kamu horok seng like him phainang ke ga o jaga ni kulum ka sarong khangke borok ke o mahai sebrok ma daman seng tamo khlai puilano apne sangno bele hambai kumpui kogrok tv channel no sengno jokhon de o je MK parani kebo jodi hamya rongoi sengno khobor khangkai oroni sini 1 ton gari kaisa tongo amo bai seng bridge pujondo thango ga ayango aneyango samparai parao te kaisa 1 ton gari tongo yake ani gypsy gari ruo haike seng borno kulai hospital yake ganganagar hospital pathoko abo haino ko 5 दिन सिगां kaisa o parani no samparai parani ko breimasa DNC khlainani bagai boni busa adamada kasai tongkang ka phai khabrumui chungna tabui sapaikha sapai mani pore ang loge no ani gari roi bono chung ganganagar hospital no pusok जों हाइरके जों सिनि तरफ থেকে जों सिनि 12 battalion TSR Bravo company तरफ থেকে जों जेमान साक माइके जों बरनो हेल्प खालाम बेले बेले खना हामबाय सार सं अमा हाय के सुबाय तंमानि बागै ओ लामारक बसुक बिसि रमै हामिया बा हामनानि कुनो कत दं अमा हाय माने आमसायाव कुनो मिटिं टिटिं बा अमा हाय लिडार रक फादा फाय एक्चुअली लिडार रंनि बेफोरले आं साइमानया तबे आं कनसार्न ब्लग नि जे भिडिअ बाबायबो आं सब समय न कग्रक सालायो लामानि बागै प्लस PWD नि SDO ताइ SDM जों बरनो लेटार जाक कारण ओ लामा तो दीर्घदिन धरे हामिया और सिनि TSR कैम्प दंगो BSF कैम्प दंगो इभेन और 212 परिवार मालदा कुमार वाजा पाराव दंगो बरनि गाहामनि बागै वानसगैनो जों अमायके कक साका इभेन जों बहाय रेशनिं व्यवस्था रखलायन टिफिननि बागै बेलाय कष्ट PWD नि होइते साका अब बरनि आन्दारनि लामाया अब NPCC नि लामा ओंका NPCC हिंके PWD सं अब खलायमाया नि सावो तबे ताबुक चेष्टा खाय दंगो जों अब बमायके खलायरिमानो जोंबो
कनसार्न जे ब्रांच न बरंग जों टाइसरि दङ जाहाथे लामाना तारातारि खालाय गाहाम खालायनायनि बागै नोंथां होयो के सार जों तो और आमसाइ रगो गोबां मा बिसिरमैनो तङै दङ खांके माने सिनि बर' रक जे ठीक ठीक के जे सेब साब माया ngै दङ एबा केबा गारि गुरा तामनि हेबा थांलायसो खायमेया खांके न बरंनि कुचुक सागा कासाय थांमानानि बागै बेलायखेनो बेकवार्ड गो जागाव जे सय स्कुल लक तो जों तोरा तंग करि हमके सासुगै मानि आखा खलायो स्कुल लक तंफानो टीचर रबा ठीक ठीक के फायदा मान माया तामनि हेबा गारि से चलि गराया हमके बाहाय बमा हायाव जगन सराय रकि खोदा खाना जे खर बसं माध्यमिक पास खलाय एबा 12 पास खाय आमा कलेज परि दंनाय आमा हेरतो दं सायदा मानसा पाराव माध्यमिक पास खालायनाय दङ कलेजाव फरायनायबो दङ तबे बरक आरो दङै परिया बरक कमलपुर केबो गन्डासरा केबो आम्बासा आरो दङै जारा हस्टेल दङै फरायनाय बरक पासंगो किन्तु अरने लाइसै जे अर परिउले केबो माहिकिंया किन्तु अरन लोकेल तेराङै दङ ओंखाय स्कुलनि मास्टार फायो ओंखाय स्कुलनि मास्टारनि बागैबो ताङै रेजाक दङ सामपाराय पाराव कायसा नक तंजागनाय किन्तु बरक आरो दंया बरक आम्बासानि लाइसो बिसेस खालायै इनका जों आबोनि बागै आईएस बायबो सालायखा इनका ब्लक संबायबो सालायखा जाहाथे स्कुलाव मास्टार काहामके चलिनायनि बागै थों नै इनका जों सिनि 12 बेटलियन टीएसआर ब्रेवो कंपनीनि तरफ থেকে जों बरनो एवारनेस प्रोग्राम बखलायो सिभिक एक्शन प्रोग्राम खलायो एवारनेस प्रोग्राम जेमन जों बरक जाहाथे लेफ्टिन यूज खालायना नोंथों लामानि इटा खजाथों नक परिष्कार परिच्छन्नखे तंना नोंथों कोनो रोग सुबुंखाय जाहाथे जोंनो साफायदे हस्पिटालाव थांदे आम हायरक जों बरनो गाहाम बुजागो ओंखाय जों स्कुल रगबो चेक खालायो जाहाथे मास्टार गाहामके फाया नायो जों चेक खालाय जों साकाबो रिपोर्ट रवो ताबुक मतेले स्कुल सलिन दङ ठीक मते केनो आनि ककम हायता बेले kana hambai sin sars no bo ma hike subai tongmani bagai tai specialist जों बाहायनो तिनि फाइनु फाइका जों बाहायनो सुबा खा नों तिनि खुम्पुइ चेनेल नि आदं संरक जे फाइ बंग लगी जों बाहायनो फाइ नरबाय मालाय बेलेखाना खातों तका सारनो बेलेखाना हामबाय सातुं सातला बुफां सेलगि अगो माय करे कामारि करे बेलेखानो हामबाय जों जगा फाइ मालाय फैका सिनि अ जे तिनि जे अर हेल्थ केम जे ngै दङ अ जागाव मालदा गामि पारा अ पाराव नि खानाव न बिएसएफ केम दङ बिएसएफ नि खरकसा अफिसार ब फाइजाक बनो ककथाय थाइनि संगानो अ आमचाइनि नोती सर को थोड़ा पूछना चाहता हूँ इस एरिया में कैसे हमारे जो ट्राइबल लोग हैं कैसे रहते हैं क्या क्या तकलीफ है आपको थोड़ा आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए इनको ज़्यादातर मलेरिया का ज़्यादा इनको प्रकोप है मलेरिया का होगा और ये टाइफाइड का है इस चीज़ का ज़्यादा इनको प्रकोप होता है इसी को हम ये गवर्नमेंट से भी सप्लाई होता है अपने डिपार्टमेंट से भी की तरफ से हम करते हैं आप जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इससे बहुत लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा इसके बहुत अच्छा लगा हम लोग इस प्रोग्राम को सर को मैं और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यहाँ का जो रास्ता है ना वो तो बहुत ख़राब है हम लोग भी कभी नहीं आया बहुत तकलीफ हुआ आज जो हम लोग ने आया सुबह से आया अभी पूछा है यहाँ पर तो उन लोग कैसे चलता है कैसे जाता है हॉस्पिटल का जो फ़ायदा कैसे लेता है वो क्या ले पाता है यार हॉस्पिटल हमारे डिपार्टमेंट से जो हो सकते हैं हमने हेल्प करते हैं इनको हमारे यहाँ लेवल में इसको मेडिकल का ट्रीटमेंट या करने को होता है अपना डिपार्टमेंट के लिए या सिविल सेल में उससे नहीं कंट्रोल होगा तो अपना ओन गाड़ी का भी प्रोवाइड करते हैं अपने बीएसएफ का गाड़ी से उन लोग सिविल हॉस्पिटल तक छोड़ के नहीं हम ऊपर से परमिशन लेके गाड़ी को ही करते हैं ये तो बहुत अच्छा है आप लोग यहाँ पर है और आप लोग हेल्प कर रहा है तो यहाँ का जो बच्चे हैं वो पढ़ाई वगैरह कैसा है पढ़ाई में इनको लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज का ये ज़्यादातर है बंगाली लैंग्वेज का भी यहाँ सर है इन्हें पढ़ा नहीं आता है यहाँ लोकल लैंग्वेज का भी 3 टीचर है काफ़ी स्टाफ है इनका सफिशेंट लेकिन उनको यहाँ रहने के लिए स्टाफ के लिए जगह नहीं है उनको मतलब आने जाने का रास्ता बारिश के टाइम पर वो रेगुलरली आना जाना दिक्कत हो जाता है इनको यहाँ रहने के लिए स्कूल के साथ एक प्रोवाइड कर देगा तो अच्छा है इन लोग हमारे को ऑब्जेक्शन भी किया था ये इसको एक प्रोवाइड हो जाएगा तो अच्छा ही है इनका रहने के लिए स्टाफ के लिए यहाँ जगह इनको है ही नहीं गाँव में रह नहीं पाते
तो इस एरिया तो सुना है, इस एरिया तो हमारा जो इंटरनेशनल जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वो कितना दूर है? यहाँ से तो ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर से, यहाँ से नज़दीक है नियरेस्ट। कई जगह में 400, कहीं में 1 किलोमीटर के आसपास ही है। ज़्यादा लोग एकदम टच है बॉर्डर के, ज़्यादा दूर नहीं है इनसे। तो आप लोगों का तो आपका डिपार्टमेंट है, आप लोगों का गाड़ी वगैरह है, आप लोगों का कोई तकलीफ है, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने का, कुछ एरिया में शांति या फिर जो भी हो, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है क्या? ना, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी शांति है यहाँ। हर सिविल भी लोग ऐसा कोई अपना धारा में आना चाह रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है यहाँ, सब बढ़िया है। यहाँ कोई ऐसा परेशानी नहीं है अभी फिलहाल। बारिश का टाइम पर ही आना जाना का दिक्कत होता है, या पैदल वॉक करते हैं, लेकिन बाकी तो सब इनको है। अब गाड़ी भी आ रहा है उनका, सिविल का भी आने जाने का रास्ता भी हम ब्रिज तक सही करवाए एनपीसीसी में, हम सब मिल करके और ब्रिज तक तो ठीक करवाया। उससे आगे तो गवर्नमेंट वो रोड का एनपीसीसी का है, वो करा लेंगे। थैंक यू सर को नमस्कार। जों खोनागासिनो आमचाइनि खरगसा BSF नि अफिसार फाइजाक बो सायखानारका आमचायो सिनि तंग कसं बररक खासिया बररक गोजान गोजान खोनो तंलायजो फियाबा सेब साब काहामके मालाय जाया हनै Malaria to je dukmani mothe ke kilamon oro malaria manza khaiba no tini je oro manza mani bishi hoga ke 6-7 borokle oro malaria ke dang manza khaiba lukro mo to jekta malaria o zaman se ma so me pura puri treatment to khaiba chukia khaiba je manza se kono rai je appetizer like kono vitamin supply ke ka lumane bithe like ka ke chanani ke bhomni je sorry mani gas ni bithe like ka ke antibiotic ka mani bithe ka ani ko ka ke kasha dia Sha,
Hambai Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni mani tigi manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing tei riwa saro hatang shukhano no yawi norni kayai panda borom lima panda birthday tei mukumu yaphalai thini o mani bai kha kochom ladi hatang shukhano no yawi rutuk pangoni kumas o mani rokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall boro jadun boro hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhili ung phaji Kogono tongo haganangke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahatiwa EMI ni bisingte hayake installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo hage khapangni takhope bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from EMS Hospital main gate te National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takopte bukhukso jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khanyani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage taita mono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathogo Mui Borok Cha Borok Te Daledal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nakhe or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura
Catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 on number ro. ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা। এ রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাতীয় দৃশ্যকল্পে বয়ে নিয়ে চলেছে এক নিজস্ব পরিচিতি। রাজন্য শাসনকালে এ রাজ্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য গৌরবময়। রাজামলে এ রাজ্যের আধুনিকীকরণের বলিষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য আজও আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে সমাদৃত। ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। 1947 সালের 17 মে তার প্রয়াণের পর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় কাউন্সিল অফ রিজেন্সি এবং 1947 সালের 13 আগস্ট ভারতীয় ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদানের সম্মতিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন। 1947 সালের 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। 1949 সালের 9 সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষর করেন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী। 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। শুরু হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। 1950 সালের 26 জানুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভাহীন চিফ কমিশনার শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। 1952 সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও গঠন করা হয় 30 সদস্য বিশিষ্ট ইলেকটোরাল কলেজ। 1956 সালের 1 নভেম্বর ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি অর্জন করে। 30 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1957 সালের মার্চ মাসে। 1963 সালের 1 জুলাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন অনুসারে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ প্রথম বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়। গঠিত হয় 5 সদস্য বিশিষ্ট প্রথম মন্ত্রিসভা। 1970 সালের ফেব্রুয়ারিতে চিফ কমিশনারের পদটি উন্নীত হয় উপরাজ্যপাল পদে। এরপর উত্তর পূর্ব এলাকাসমূহ পুনর্গঠন আইন 1971 অনুসারে 1972 সালের 21 জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক পাহাড়ি এই রাজ্য দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত উন্নয়নের প্রশ্নে ছিল অনেকটাই পিছিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য ত্রিপুরাকে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার যে স্বপ্ন একসময় দেখেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এর রাজ্যের নতুন সরকার গঠনের পর জনকল্যাণে বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মহারাজার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলার পথচলা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস দিশাকে পাথেয় করে রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার। জনস্বার্থে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণের ফলে জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে স্বনির্ভর মানসিকতা। জনজাতি অংশের মানুষের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক বিকাশের জন্য আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। 59টি প্রকল্পের জন্য 8,802.74 কোটি টাকার প্রস্তাব স্বশাসিত জেলা পরিষদের নামকরণ দ্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ 23 বছরের প্রতীক্ষিত ব্রু সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে ত্রিপুরাতেই তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে 12টি ব্লক এসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি এলাকার শিক্ষা মান উন্নয়নের 18টি নতুন একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ত্রিপুরার বড় প্রাপ্তি থাঙ্গা ডালং ও বেনিচন্দ্র জমাতিয়ার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়া। রাজ্যবাসীর দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা ও মহারাজার জন্মদিনকে
সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনজাতিদের বয়নশিল্পে তৈরি রিসা পাছরা আজ বিশ্ববাজারে সমাদৃত। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের অঙ্গ হিসেবে বরমুরা পাহাড়ের নাম হাতায় কতর করা হয়েছে। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা প্রদানের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে রাজ্য সরকার। ফলে রাজ্যের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন দিশা মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে সুপার 30 নামক বিশেষ কোচিং প্রকল্প, সরকারি বিদ্যালয় সিবিএসইর অন্তর্ভুক্তিকরণ, এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা, চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সেলেন্স, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস গিফট কার্ড প্রক্রিয়া চালু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ঘরে ঘরে রোজগারের দিশায় কাজ করছে বর্তমান সরকার। গত 2.5 বছরে 5,039টি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে 644 কোটি টাকা। এছাড়াও সরকারি সহায়তায় প্রায় 73,000-এর বেশি যুবক যুবতী স্বরোজগারী হয়েছে। রাজ্যে এখন এমন যুবকরা আছেন যারা স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। গত 2.5 বছরে স্বাবলম্বন প্রকল্পে 4,956 জনকে 113 কোটি 76 লক্ষ টাকার ঋণ এবং পিএমইজিপি প্রকল্পে 2,466 জনকে সর্বমোট 141 কোটি 96 লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সিডি রেশিও আগে যেখানে ছিল 48%, তা বর্তমান সরকারের সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 57%। স্বরোজগারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পক্ষে দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ সহ নানাভাবে সরকারি সহায়তা লাভ করে স্বউদ্যোগী যুবারাই দেখাচ্ছে রোজগারের নয়া দিশা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদ্ভাবনী পন্থায় আগর, ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন ফল চাষ করে যুব সম্প্রদায় দেখাচ্ছে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ। বাঁশকরল থেকে তৈরি বিস্কিট, পরিবেশ বান্ধব বোতল কিংবা বাঁশের তৈরি প্রদীপ, গৃহসজ্জার সামগ্রী আজ এই রাজ্যকে দিয়েছে বিশ্ব পরিচিতি। দেশ বিদেশে সমস্ত শিল্প সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যে ধূপকাঠি তৈরির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঐকান্তিক প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমান সরকারের সময়কালে রেগুলার, আউটসোর্সিং, ডাইন হার্নেস, কন্ট্রাকচুয়াল বিভিন্ন পদে 23,000 জনকে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ সম্পন্ন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। 2022-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে হাসি ফুটেছে অন্নদাতাদের মুখে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ও ফসল বীমা যোজনার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকরা। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় সারা দেশে প্রথম স্থানে ত্রিপুরা। কৃষক কল্যাণে 50,000 বর্গা চাষীদের নাবার্ডের মাধ্যমে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া চলছে। নানাভাবে কৃষি ও উদ্যান চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন চাষিরা। আনারস চাষকে কেন্দ্র করে বেড়েছে স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা। বিশ্বের বাজারে বেড়েছে এর চাহিদা। গত 2.5 বছরে 5,200 কোটি টাকার কৃষি ঋণ পেয়েছে রাজ্যের কৃষকরা। আগে যেখানে কৃষি বৃদ্ধির হার ছিল 6.4%, বর্তমান সরকারের সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13.5%। ডম্বুর জলাশয়ে খাঁচার মাধ্যমে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত বায়োফ্লক সহ অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমেও স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছেন রাজ্যের যুবকরা। কম খরচে অধিক মুনাফার মুখ দেখেছেন তারা। উচ্চশিক্ষিত যুব উদ্যোগীরাও এই ধরনের মৎস্য চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। হাঁস মুরগি পালন রোজগারের দিশা দেখাচ্ছে। বেড়েছে মাথাপিছু দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে সেক্স সর্টেড সিমেন্সের মাধ্যমে গাভী প্রজননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জন্ম নেওয়া 96% বাছুরই হবে স্ত্রী বাছুর। কামধেনু প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় প্রতিটি পরিবারকে উদ্যান চাষ, ডায়েরি, শূকর পালন, মৎস্য চাষে সহায়তা ও উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে হাঁস, মুরগি, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী সহ অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী। পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও এর মাধ্যমে স্বনির্ভর পরিবার গড়ার কাজে অংশীদার। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই সমান্তরালভাবে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। 2021 নতুন বছরের প্রথম দিনেই উপহার স্বরূপ রাজ্যের মধ্যবিত্ত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আগরতলা লাইট হাউস প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন।
কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের নিগম সংস্থার সাথে আগরতলা পৌর নিগম এলাকাকেও স্মার্ট সিটি তৈরির তালিকায় নির্বাচন করে। উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়ন ও নগর পরিষেবায় টেক্কা দিতে চলেছে দেশের বিভিন্ন উন্নতশীল শহরকে। উন্নয়নের চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে নগর এলাকা থেকে প্রত্যন্ত জনপদ। গ্রামীণ অর্থনীতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 2017-2018 তুলনায় 2019-2020 সালে রেগার শ্রম দিবস বৃদ্ধির হার 95%। 15 আগস্ট 2022 মধ্যে প্রতি ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 2 মার্চ 2019 উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা। বর্তমানে রাজ্যে 2টি মেডিকেল কলেজ সহ আমবাসায় আরও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি রাজ্যেই হচ্ছে জটিল অস্ত্রোপচার। কমেছে বহিরাজ্য রেফারের সংখ্যা। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত বা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশে নজির তৈরি করে সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তকরণে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গোটা রাজ্যে 9,56,000 পরিবারের সমীক্ষা চালানো হয়। করোনাজনিত পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ সহ বিশেষ প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা ও মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাড়ানো হয়েছে সামাজিক ভাতার অর্থরাশি। আরও 30,000 যোগ্য ভাতা প্রাপককে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন ও স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সুপারভাইজারদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। কমেছে গর্ভকালীন মা ও শিশুর মৃত্যুর হার। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর লুক ইস্টের বদলে অ্যাক্ট ইস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাজ্যে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে 6টি এক্সপ্রেস ও অন্যান্য ট্রেন সহ আগরতলা সরাসরি যুক্ত হয়েছে দেশের রাজধানীর সাথে। প্রধানমন্ত্রী হীরা মডেলের ফলশ্রুতিতে হাইওয়ে, আইওয়ে, রেলওয়ে, এয়ারওয়ে সহ উন্নতের সড়কের জাল ছড়িয়ে পড়ছে গোটা রাজ্যে। জাতীয় সড়কের উন্নয়নে 3,193 কোটি টাকা ব্যয়ে 262 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় সড়ক উন্নয়নে 7,580 কোটি অর্থরাশির আরও 4টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য এখন হীরা প্লাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথকে সুগম করতে বাংলাদেশের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে 2021 মধ্যেই খুলে যেতে চলেছে আগরতলা নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলপথ। বিলুনিয়া ফেনী রেললাইনের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় রয়েছে প্যাচারথল থেকে কৈলাসহর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রসার উন্নয়নের ফলে বেড়েছে পর্যটকের সংখ্যা। পর্যটন কেন্দ্রগুলির মান উন্নয়ন, অ্যাডভেঞ্চার ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নবসংযোজনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নতুন কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ট্রাস্টের অনলাইন পোর্টাল চালু করার সুবাদে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে সরাসরি দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আরাধনা। বনসৃজন ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি সূচি রাজ্য সরকারের এক অভিনব উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সাহায্য লাভ করছেন। তাছাড়া স্বাবলম্বন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফেনী নদীর ওপরে নির্মিত মৈত্রী পাকা সেতু ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাবে। সাবরুমের পশ্চিম জলাফায় গড়ে উঠছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা শেস। সাবরুম উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বাণিজ্যিক রাজধানী হয়ে উঠবে। সেই সাথে গড়ে উঠবে দক্ষিণ পূর্বে এশিয়ার সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সৃষ্টি হবে প্রচুর কর্মসংস্থান। এছাড়াও ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব গড়ে ওঠার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যের মানুষকে পরিষেবা দিতে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও স্বচ্ছতা আনতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই পরিষেবা, যেমন ই স্ট্যাম্পিং, ই চালান, ই অফিস, ই ডিস্ট্রিক্ট, ই টেন্ডার, ই গ্যাজেট, ই পিডিএস প্রভৃতি। উজালা যোজনায় একদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় যেমন করা হচ্ছে, তেমনি সৌভাগ্য যোজনায় প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবায় আধুনিকীকরণ। তাছাড়া জল জীবন মিশন, জল বোর্ড, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে সর্বত্র স্বচ্ছ পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। করোনা পরিস্থিতিতে 2020 মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 9 মাসে 5,89,000 পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এপিএল তালিকাভুক্ত আরও 50,000 পরিবারকেও বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুশাসন। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে
নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার শপথ নিয়েছে রাজ্য। সুস্থ দেহ গড়তে আবশ্যিক শরীর চর্চা, তাই রাজ্যে চালু করা হয়েছে 4টি ওপেন সুইম, 106টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টার। অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন 1,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10,000 টাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেড়েছে বিজ্ঞাপনের হার, সাংবাদিকদের প্রেস জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যের শিল্পীদের সরকারি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবসে প্রথমবারের মতো নাগরিক সম্মান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচির ফলস্বরূপ বেড়েছে রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু গড় আয়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন দিশায়, নতুন উদ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা।
बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना फाइदि फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना la 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 oh oh la 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 फाइदि फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना oh la 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 oh oh la 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 oh oh la 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 फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना बिसिकलंमा सोंबाय तंगै हिमिया जाया बिनिखाय तले जोंनो दुदुखा फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना oh la 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 oh la 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 फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना बिनिखाय तले माया गोनां खायरग मागोना अ बिसिकतालो जोंनो दुदुला बिनिखाय तले माया गोनां खायरग मागोना अ बिसिकतालो जोंनो दुदुला Hallelujah, 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 Hallelujah. फाइदि फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना फाइदि फाइदि तिनिनि बिसिकतालो जेरै खनाय अख्रा जाख्रा खातुं खाजाखे बिष्णु लगायना oh la 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 oh la 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 oh la 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 oh la 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 la
thama abus kakna phayo Oli kundulo thama tamase sukhana reweiro Sini susakno nakana bagai jishu hayungo phayo Mazara kenang kosoku suno methana lamreiro Yakanga sini susakno thama abus kakna phayo Oli kundulo thama tamase sukhana reweiro Sini susakno nakana bagai jishu hayungo phayo Mazara kenang kosoku suno methana lamreiro Bini bising tei phaya hangkele kebo matangjak manya O kebo sukhano manya kebo sukhano nugya bayara Jisuno yasagya hangkele Bini hayo salo khako som tomaro dukhani khibiru laya Bini hayo salo wansuma hamyaro Bukhani norere laina Ini hai osalo khako som pamaro Bukhani khibir laina Ini hai osalo walsuma hamyaro Bukhani norere laina Bang bororo ya phakoro baini orang ke play bakhe kai to no lopi ke play sa sumbrai Jisu Kristo osung sarganang gani bugra ko to bang bororo ya phakoro baini orang ke play bakhe kai to no lopi ke play sa sumbrai Jisu Kristo Osung sarganang gani bugra koton ya pahurunai Tei do parono yakung ya pango kiklainai O bororono sini ya pahurunai Tei do parono yakung ya pango kiklainai O sini tong thai ni bagai Sini mantai no sonna O sini tong thai ni bagai Sini mantai no sonna
Bebang bororo ya pakhoro baindi orang ke play baike kaito nolopi ke play sasumbrai Yesus Kristus bosung sarganang gani bugra koto la 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 Kaitul kusu sakawo kasapu Korang tibem korang baik kasaka Kaitul kusu sakawo kasapu Korang tibem korang baik kasaka Kaitul no lobeir sabi Sini bugrano lobeir sabi Bebang bororo ya pakhoro baindi orang ke play baike kaito nolopi ke play sasumbrai Yesus Kristus bosung sarganang gani bugra koto bebang bororo ya pakhoro baindi orang ke play baike kaito nolopi ke play sasumbrai Yesus Kristus bosung sarganang gani bugra koto Masing siari gelayo tok setong mili kumlayo Masing siari gelayo tok setong mili kumlayo Tong tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Tong tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Kecak pante gelayo kumbagi aku Kecak pante gelayo kumbagi aku Ketal bisi phairere Boyar kucha shipchai phaika Kaituni hamja mabo sopaika Kaituni hamja mabo sopaika Tutal bisi phairere Buphan bulai gelera tomrere Tutal bisi phairere Buphan bulai gelera tomrere Masing siari gelayo tok setong mili kumlayo Masing siari gelayo tok setong mili kumlayo Tong tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Tong tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Kecak pante gelayo kumbagi aku Kecak pante gelayo kumbagi aku Ketal bisi phairere
Abisik taloya jalayan Abisik taloya jalayan Kutal bisi paire Bufang bulai kelera tomrere Kutal bisi paire Bufang bulai kelera tomrere Masing siari kelayo tok setong mili kumlayo Masing siari kelayo tok setong mili kumlayo Tok tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Tok tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Kecak pantai kelayo kumbar kiyogo Kusang pantai kelayo kumbar kiyogo Kecak pantai kelayo kumbar kiyogo Ketal bisi paire
gonna nini wai shuk mo salo o ai ni isho urthi mano hamya ya সমুদ্র চদে গনা খেয়া নিনি ওয়াই শোক মো সালো তিনিলে আংফাই হা ন কষে হে জনমি থাঙ্গো লামানো হিমি জনমি থাঙ্গো লামানো হিমি ও আইনি ঈশ্বর পৃথিমানো হামিয়া সমুদ্র চদে গনা খেয়া নিনি ওয়াই শোক মো সালো Timni tumuno aham ya ye Mariye kubiha bosi pang marau Putimni tumuno aham ya ye Mariye kubiha bosi pang marau Hallelujah 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 Arko khabaruya papli samu umi Hame mo khabai mono tore ye satoi philha Arko khabaruya papli samu umi Hame mo khabai mono tore ye satoi philha Dizoto Dizoto Kau plaje, yang batai saya buk muye tang nai ke. Nunggi samora, pani sa kau plaje, yang batai saya buk muye tang nai ke. Jumari jumari na, jumari jumari na. Arpuwa nasiya, washuma sai nai ange, washuma na ha uni, khoma ke nai bunge. Arpuwa nasiya, washuma sai nai ange, washuma na ha uni, khoma ke nai bunge. Dizoto, Dizoto. Tôi ye cha cháu ye la sau na tu mu koslano iso nim no kapang wo tôi ye cha cháu ye la sau na tu mu koslano tung tung wo tawana de tung tung wo tawana de tong chi chung khai lai na chora ba ya umi ko ko no kha thui de mo don gung no ri de Khati day, modon hong nori day. Dizoto, Dizoto. Oh, I need
प्रतिमानो हमयाया समुद्र चौदे गणखेया निनी वाइशुक मोसालो ओ आइनी ईश्वर प्रतिमानो हमयाया समुद्र चौदे गणखेया निनी वाइशुक मोसालो तिमीले आंखाइ हा आफ्नो कोशे जनमी थांगो लामानो हिमी जनमी थांगो लामानो हिमी ओ आइनी ईश्वर प्रतिमानो हमयाया समुद्र चौदे गणखेया निनी वाइशुक मोसालो Oina nung weekend do an para thalai nai nung bo Tripura phaijang ke ba Saturday okay hey man Saturday final do doke oi ko nanong botong nai Chini halong ni pero Karima kajaka kabai kaoshimino Karima tongruka Why shall we show the nini kulutengaro Shai chu Mani yo ang bokap ang kishile Ajom kontayo no no karimaro Angka hanayang tonggo metepe No shau Rike ba karima kokno Chini katha halog de bakri thangno Chale tangke Karima mukti de chalang no Fano shamni hak chalri namu chungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Shirapsa Fano shamni hak chalri namu chungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Nugay tong na Nungbo mata Anika Rimano Chale tatelang di Pono ang bay Anika Rimano No shawo Rike bakari makagno Chini katha halog de baikri thangno Tabuk no Kana mani ki shale khak chango Chale tangke Karima mukti de chalang no
맞아 고통마용 와워 시작동 계산자 말아야는 능바 말아야는 능바 지니 할로니 베로 카리마 카자카 카바이 카오시미노 카리마 도르카 Oh hai, ang tini kayo story sana na yo. Abong ka ani ama wai papa ni. Borok salsa walay mani. Mani asyik iman muk thanggo nang bay himnani Lukmani asyik iman muk thanggo nang bay himnani ereng siang siwo Ereng siang siwo oh hamzang ma lama karai khani ni ani kacharo nang bai halo bufinani lama karai khani ni ani kacharo nang bai halo bufinani Sajang nade tongko nini ani kothoma Rigzang nade tongko nini ani mari
Sajang nade tongko nini ani kothoma Rigzang nade tongko nini ani mari Sajamani te halokru Rijangani te kerongru Sajamani te halokru Rijangani te kerongru Teruk muito mano bukhawo nonokarei tona soya Teruk muito mano bukhawo nonokarei tona soya Mukti kupulo ani mokolo Kok thai kar ani khogo Mukti kupulo ani mokolo Teruk muito mano bukhawo nonokarei tona soya Teruk muito mano bukhawo nonokarei tona soya Hai ni bagai, ang hai serai rok ni jo to mak fasong, please takak lagi. Nong mani asima muk thanggo nang bahimani ereng se ungsiwo hoima ereng se ungsiwo Ohani bograni busa butiro denia ni yabu khabo khegla yabu Chothani bagai ko bangla yabu khani sheleng no khibiu Orang cak hasenam layani
बाक्सा खेमो नागनो जों सकमर लायना समाय तांदि हमजां दैदि थांसा हेमनानि लामखो तालो गोलां थांनाय दखानो चिनि Komornaria Bosungno Hamjagna Kebeng nani jeng rya Atswa nang tanai no tanai do Olang thaya khumbar nai do Thui ni tuya chulai no sunai do Hani bagai kothama suinai ro Ogi thamyachen Noro milano Bukha thai bai khulumu ya pharo Ogi thamyachen Noro milano Bukha thai bai khulumu ya pharo Phaidi ta ko phaidi bu ko khabak sa nai Pan baksa खेमो नागनो जों सकमर लायना समाय तांदि हमजां दैदि थांसा हेमनानि लामखो तालो गोलां थांनाय दखानो चिनि cho khá Nini ani himlaye Sak bay sawarai chaglaye Sini mum thangre ko chaude To pani mukti na ho sana Bo phorba Busuk bisi alombo chop jakhe Gumaja to phano sochai man Busu rangsi nai ko Hansa jengung lai nani Busu rangsi nai ko Dopa piyong janani Phaidi ta ko phaidi bo ko kha baksha na Phan baksha ke mernang no chung soko mo lai na Shumai tang di hom chang ti di than sa hin nani Lam cứ ta lo tư lang thang ngày do pha no chini khe Bukhani mukti no long no Busuk sotanai jiri khe Jin khorang no khuna no Busuk thuya oi lam him khe Pai thak ni shini mu mane ma Busuk thui kolam tươi
like Faidi taku faidi buku kabak sana An baksa ke munak no cheng shop ko mor lai na Sư mai tang de hom sang ti di than cha him nani Lam ke ta lo tu lang thang nai do no chini Ô này thôi nini mong shabai shu zang na kerai kedal ja nini tomung rok tang sharu tang shatama cheng hin lai nai nini ani lamang kereng tong sha tang sha lama cheng hin lai nai nini ani shang mang man chui tong sha
Olay thong nini mong shabay shuzang nakeray kedalja nini tomong rok tang sharuo tang shaklama cheng hin lai nai nini ani laman kerenge tong sha tang shaklama cheng hin lai nai nini ani shangmang man juin tong sha Chak shaja nang logi tong ke yo khapang ni khachu nang shamo tong ke O ani jadu nono mane tini khapang bir shana nang kha onai tho Kerai kedalja nini tomong rok tang sharuo tang shaklama cheng hin lai nai nini ani langman kerenge tong sha tang shaklama cheng hin lai nai nini ani shangmang man juin tong sha
Hambai Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni maniti manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing te riwasaro hatang shukhano no yawi norni kayai panda borom bima panda birthday te mukumu ya phalai thini o manibai kha kochom ladi hatang shukhano no yawi rutu pangoni kuma o mani rokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall boro jadun boro hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhli ung phaidi tongo hagana ke rangana jaga pani rokni bagai kothama kaham silchote guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takukte bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha panitema changshari 2.6 km from EMS hospital main gate te national highway 3 km Changshari railway station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khanyani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing por inamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisani koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainya ni bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram layout Bangalore Hage taita mono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma lenglama hotel and restaurant Oro marthogo mui borok cha borok te dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rok marthogri jagai tongo Sipahi jola thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura
Catering bagai kurung baidi phone number 8974305607 on number ro. Dance sebagai Elina tai Tamilino, jadi teman gue koyo, terus dressing dua kali, terus nikah dokter gue.
दिखाते हालाम ও তার দলকে অনুরোধ রাখি তোমাদের পিপ অফ ডান্স নিয়ে আসার জন্য এবং তোমরা এসে আমাদের ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করার জন্য दिखाते halam tay ini dogno ringjago drone modern pip of dance dan bagai ready tonglan bagai ready ungui তিনি ড্রেসিং রুমে ফেলেন বাগৈ दिखाते হালাম ও তার দলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তোমাদের পিপ অফ ডান্সের জন্য তোমরা রেডি থাকার জন্য এবং আমাদের ড্রেসিং রুমে আসার জন্য दिखाते हालाम ও তার দলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তোমাদের পিপ অফ ডান্স দেখানোর জন্য তোমরা নাম লিখে আছো তোমাদেরকে অনুরোধ করি ড্রেসিং রুমে আসার জন্য অথবা যদি দেরি হয়ে যায় তোমাদেরকে আমরা সময় দিতে পারবো না এই কারণে তোমাদেরকে অনুরোধ জানাই তোমরা ড্রেসিং রুমে এখনই আসো
high pressure ta khena di oya loiti high pressure ta khena di okormoti high pressure ta khena di oya loiti koyo chubana ni bagai sarno chubana bagai joto takuk tai bukuk songno norokno koyo bojabai na bagai bojawai chung yafa khorop nai sar jokhon chini chati musungai terno chengori nai chung pal khi yafa khorop lai nai phaidi Nene welcome songno naita tokaye chini buskango
जों जतन साइमानो त्रिंग तामनि बगै सेलिब्रेशन खाइजाक दं त्रिंगनि मिनिं तामो अब कटालखे सावै खनानै नांनाय के अब चिनि दफान बगै सिलाजिमा जिंचा कुरुं जागाव कोरोना भाइरस नि किरिमुंनो तंतुतुइ फानो त्रिंग सेलिब्रेशन खाइजागै दङ जदि बो जों साइमानखा प्रति बछर नो स्टेट लेवल जे त्रिंग सेलिब्रेशन खाइजाक मानि कोविड-19 नि कारणे जों ताकलाय सेलिब्रेशन खाइजाकलिया हामबाय मायाफारो तिनी तुइचाक कामिओ देबर माहामग्राय मथा चिनी हुकुमो मुकुमनो नारुना बगै और त्रिंग सेलिब्रेशन खाइनानि बगै चाइतकमानि बगै ते खाइदोंमोन बगै आनथ्ले सिगां कगनानुग्राय रक सावैनो थांका जे त्रिंग बुफ्रुन सिमे फाइका अजगा आं किसे एड उबसि खाइनामो जोंगो जों दफानि बागै सामुं खाइनाय रक कग जों 184 जन राजानि बसं होनै साकनो बोलायो ते खातो दंगो मा दङ ओ 184 बसंनि मध्य न चिनी 118 तम राजा जजारुफा बाहामतिफा ईस्ट पार्ट ऑफ गंगा असमय बांग्ला गंगा जों साइमानो बजगा ईस्ट पार्ट ऑफ गंगा न विक्ट्री खाइमानी माने युद्ध पायै फाइमानी न मुइतुनार न बगैनो चिनी तिप्रा एरा चेंगै फाइजागो जोंबो खनाका 1949 नो मर्जर एग्रीमेंट नि बिसिंतै भारत हाकतरबाय जुग्रिमानि परेनो चिनी त्रिंग बिसि कताल पालायमानि इम्पोर्टेंस कमियै थांका हाइपानो ओरो अक्रारक दंगो बरनि थानि अलाय बुमा अदलिल दस्ता बेस्ताबो दंनाय जों 1949 रंनि परे फानो चिनी जागानि जे कावलारक फिलैनायखे दुगनाय स्वाधीन त्रिपुरा हेनै चिनी राजानि बखरक तंमानि लगे लगे त्रिंग हिनै सुइजाक जों मानु जों साइमानो बांलानि के बंगाब्द त्रिपुरानि त्रिपुराब्द अवनो त्रिंग जों त्रिंग सेलिब्रेशन तो खाइलायो किन्तु सेलिब्रेशन खाइबेके न हयतोबा आं जों पगै थांबायना जों बुसकांगो फाइनाय बिसि कताल इंराजी कैलेंडर न लामसकलायनाय चालाय नुंलायलायनाय आवान चालायो पिकनिक खाइलायो किन्तु जों तिप्रासा दफा नुकजाखा ताबुक जरा जों जेसुक बरम रिवै इंग्लिश कैलेंडर बा 1 जनवरी न जों सेलिब्रेशन खायो चामुं नुमुं चालायो अब तुई चामुं नुमुं जों 22 तारिख डिसेम्बर जों चादा चालाय आनिले कैसा क्वेश्चन मार्क आचाय जाग न हैसि अबन बगै
आं कक बिसि लग रियावै आं उबनो सानामु जोंनाय जों ड्रिंक सेलिब्रेशन खायो हनै हहम ददम खायै कायसा जागा कथुम लायै सेलिब्रेशन खायमेया अबनो जों हांग्राय पालाय माहिके पालायना नांनाय दुर्गा पूजा पालाय माहिके पालायना नांनाय आफ्रुसि चिनि ड्रिंक सेलिब्रेशन नि सार्थकता फायनाय बेलाय कपाल गाहाम जों चिनि खाजुकसा एमएलए नो जों रमानखा आं बिनि थाने कायसा आपिल सिनारुनामु जोंगो हास्ते हापां 19 अगस्त नो चिनि बुबाग्रा रुनो बरम रिवै सालसानि सुति डिक्लेयर खायका अब तुई है केनो आं आपिल खायना मुचुंगु चिनि खाचुकसा एमएलए बरम गोनां एमएलए नो ट्रिंग जों सेलिब्रेशन खायमानि परे 22 तारिखो ब सरकारि भाबे जुदि सालजासुक हास्ते हापांनि तुई डिक्लेयर खायजाकांके चिन्ति प्रासाद फारक तेबो हहम ददम खायै जों ट्रिंग सेलिब्रेशन खायमानानो पाइथागो देबरमा हामग्राय मथा DHM आसुक नायथथक खायै ट्रिंग सेलिब्रेशन खायनानि संसा माबाय दिनिबो जागा कक सानानि ते पान्दावो रिंजाक माबाय हामबायाफोरै हायनो हाय दाया सुजाक जुजाक जत बरम गोनां रंनो खुलुमुं जे बसकां 25 डिसेम्बर 1 जानुवारि नि हामबाय चिबायाफोरै देव जागा फायमान जाक फायनाय जत नो तिप्रायरानि चिबायाफोरै आनि कक सामुरन पारिका हामबाय Tiring o pandau borong ganang cini kopal kaham borong ganam MLA Sri Porimol Dev Burma ji o pandau cini o kumutio konvenar Sunil Dev Burma ji o panda tongo cini Presiden Komol Dev Burma Toman Genang cini o Paris ni hoite bo dofano hamjago Reverend Father Ivan ji Mangenang cini Advocate Amit Dev Burma ji Mangenang cini jot ang usukok brok kokrok maya tobo যথেষ্ট সম্ভব আং সানানি চেষ্টা খাইনাই একচুয়ালি ওয়ানসক মায়া চুং ও জায়গাত চুং তো সবসময় চাই দङ পারা কাতাল হিনে কিন্তু তিনি ও জায়গাত এস এ লিটারেট পারসন দङে ও জায়গাত বুমুং রবজত চেঞ্জ খাই পাইখা তিনি সে আং ফার্স্ট টাইম আং নুংখা ও জায়গাত আং তো সবসময় চাও লালসুরি একচুয়ালি লালসুরি অংগিয়া हेनैमानिया सानजालाय थांगा हरजरानि बेलाय बेलाय हामबाय तिनि 1431 ट्रिंग नरुगय DHM Dev Burma हामग्राय मथानि उद्योगे 이 लालछुरियो तुजा कामी अब जों साइमानर लालछुरि हिनाय किन्तु तिनिनि चिमि जों साइमान खा अब तुजा कामी हिनाय
अब तुइचा कामियो त्रिं जे सेलिब्रेशन हुमानी अब न पहला ताकलाय न पहला आबन बगय ओ त्रिं न रुगय जरा एर उद्योग नानाय बरना आं आंनि खाफांनि हामबाय आं बरना याफारो कारण बरक जे शॉर्ट टाइम इ उद्योग नाखा इ शॉर्ट टाइम उद्योग नावय बरक जे आसु नायथक लाय ओ त्रिं न पालाय मानखा आबो खुब प्रशंसानि योग्य तिनी जिनियर फायमाजा फायका जिनि ओ देवबर्मा हामग्राय मठानि कनभेनार प्रेसिडेंट मानगोनां कमल देवबर्मा तायर ओ त्रिं सेलिब्रेशन नि जे कनभेनार सुनील देवबर्मा मानगोनां सुनील देवबर्मा तुइजाक कामी बीसी नि चेयरमैन बिरजित पार्सी मानगोनां बिरजित पार्सी फायमाजा फायका फादार डि सिल्वा बजिनि अहा कतरनि साउथ इंडियानि बरक बो साउथ इंडियानि बरक मय बचिनि सगागो तिनि चिनि कक बरक भाई जुनो जे कक साइ खारिका आबनि बगय बनानि बखानि जिमि तैबो बेलाय बेलाय खाय आं हामाय जानांगौ जिनि अर फाय मानजा फायका जिनि अरनि जतनि सिनिजा आनि आं फायो डाक्टर अशोक देवबर्मा ताई अरनि ओ एलाकानि जतनि सिनिजा विशिष्ट समाजसेवी मानगोनां लालफिर हालाम मलसम यूथ एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट हालाम यूथ एसोसिएशन नि सेक्रेटारि ताई मीडिया नि बररक तायर फायमाजा फायनाय ताहुरक बिफुरक मारो फारक तिनियर आनो कबगय चीफ गेस्ट खायमानि आं खूब तंथक जाखा आनो अमुतै खाय तिनि ताइबो दुई तीनटा प्रोग्राम आनो कबक जाक चीफ गेस्ट खायजाक किन्तु आं कुनु जागा थांया आं तिनि जेहेतु आनिबो विधानसभानि केन्द्र अब हकाय परक पहला तिनि न पहला परक त्रिं फेस्टिवल न सेलिब्रेट थायो आबुनि बगय ओ सेलिब्रेशन आं साखी तनान बगय आं तिनि मानजा फायका आं এই যে তিনিনি স্ট্রিং যে পালক জাগমানি आं बर'नि सक्सेसफुल आं नायो এবং फाइनाय सालो फाइनाय जे बिसिवो बरकते काहाम क्राय बर' आपना पालगय माननाय औ বিশ্বাसानि तंगो आंनि सिगां कक सानाय रक खूब नागमानि कक साका आरो ताइ बेसि कक लकडिउ सानानै कगिया गोजां माने हर ताइबो प्रग्राम दङ हंगाय कक थाइजा थाइनै सायाखैबो उंया এবং যেটা যে কগ্ন আনি সকাংনি কক সানাই রক বরক সাকা আমো আপনার তাই ইচ্ছা সানানি মুজঙ্গু তিনি যে চুংত্রিং পালক মনে আবো তিনি কেতালিয়া তিনি রাজা রাজা রাজারনি আমলনি চিমি রাজা আমলনি চিমি
অত্রিং পালগৈ ফাইজাগো যেমন ইংরাজি নিখায় খ্রিস্টাব্দ বাংলা নিখায় বঙ্গাব্দ চিনি ত্রিপুরানি হানি বাগৈ চিনি বড় নিখায় ত্রিপুরাব্দ অকক সালাইকা কিন্তু কাছারও আবো কমাই থাকা চিনি যারা চিনি কুংথাই বারার লেখাপড়া সুরঙ্গয় কতর অফিসার উংখা ডাক্তার উংখা ইঞ্জিনিয়ার উংখা উকিল উংখা বরক তিনি চিন্তা খাইকা যে চিনি তমুং চামুং কানমুং চিনি কালচার আবনো যদি চুং পকই থাকাই চিনি যারা নেক্সট জেনারেশন বরক বিনি ব নিজেরসে ব চিনি নাইয়া আপনি বাগয় চিনি যে সিনাই নুগনাই রক লেখাপড়া খায় যারা অফিসার নাই ডাক্তার নাই চিনি সমাজ চিনি জাতিনি যারা লাভা ফুনুরাই রক বরক চিন্তা খাইকা যে না চুং তাবুক যেটা উংমানি মই থাকা চুং কতার খাই তাইসা চুং চিনি জাতিনি উন্নতিনি বাগয় চুং মা বা চুং নাই আপনি বাগৈ ন তিনি ওয়ানসগৈ ন তিনি চুং ইসু যারা সবাইখা এবং আগামী দিন আপনার তেব কাহাম খাই চিনি যে নেক্সট জেনারেশন বরণ চুং তেব কাহাম খাই চুং বরণ লামা প্রণন নাই আপনি বাগৈ যারা ইন্টেলেকচুয়াল পার্সন তো নাই বরংনি ডিউটি তংনা নাই বেশি সমাজ জাতি নিবাগৈ বরনি কাম বরক বেশি মাখায় নাই আবো ইয়াহাঙ্কাই চিনি যে চিরাই রক যে শিকলা রক বরক সঠিক লামা রমে মানে যা আরো একটা কক সানানি নাঙ্গো সায়াখে উইয়া আনি সেকাঙ্গো যে কক সানাই রক বরক সাকা কিন্তু আং তাইছে সানান নাইও চিনি যে শিকলা রক তাবুক তংনাই রক বরক কিন্তু বরনি তাবুক যেটা বনে খাইনানি নাংমানি বরক আবুক খাই যাওয় বড় একটা লামা হামিয়াতই বরক হেমই দङ তামো হুঙ্কাই চিনি যে কুংথাই বারা রক ড্রাগস এডিক্টেড বেশি মই থাকা আবুনো চিনি যারা শিকলা রক যারা বিভিন্ন অফিসার তমনাই রক শিক্ষিত বড় রক এডুকেটেড বড় রক চুং বরণ ও লামা হামিয়ানি তাই লামা কাহাম তুমনানি বাগয় চুং চেষ্টা মাখাই নাই আবো চুং যদি উদ্যোগ নাই আঙ্কাই চিনি যে নেক্সট জেনারেশন আবার শেষ হয়ে থানায় একটা গ্যাপ উঠা আঁকায় তাই কেসা জেনারেশন তিসানানি অনেক